जनजाति मोर्चा जेसेबां सिरिखब सारि आबंगिया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय टिप्रामथा कायसा मोबाइल दुइटा सिम मुखा बिजेपि कायसा मोबाइल दुइटा सिम टिप्रामथा बाय आईपीएफटी दुइटा सिम ले अरब नों टिप्रामथानि बरर मंत्री उनथाय हकाय बीजेपी नि एमडी सिनबा आरो इएमआर मारिनाय जनजाति मोर्चा दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारिनाय ताबो आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं कै डेपुटी सीएम के बंदरे कै तिप्राम आईपीएफ बीजेपी नि बरगनो मारिनाय हाइदे वानसुदै तंलेका साइमिया और जदि बर खरगनि हिंगा आरो खरगनि सरनानि हिंगा कायसाना मास बाति खलायनाय कायसे ईएम फा माति खलायनाय इ एकै कुनु उपाय करि तिप्रामथानि जे खरगनै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो काहाम बरनो बेलाय हामबाय मारियो तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबु जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफटी बाय त्रिपुरामथा आबो मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफटी आगे इलेक्शन नि सेकांग एलायंस संजाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरामथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय बै इलेक्टेड उंबायै ताबु एलायंस उंखा दिनै ताबु थानसा उंखा हिंकाय जोंजे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा जन त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागे हिंकाय एकटानो खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि ओ आबर ताबु कायथाम पलिटिकल पार्टी न ताबु कायसा सातिनि तलाव कायसा साकनि तलाव हापेखा आबनि बागै खूब गाहाम ओमफ्राय ताबु बीजेपी जेहेतु डेभलपमेन्ट सामुंनाय दङ डेभलप खालायनानै अ डेभलपनि याप्रि सेथानि बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरामथा खलाय जदि थानसा खलाय सालायगा हंकाय जोंनि जेता मानथाय दंमोन न जायबो जों कुवार याकबाय कुवार लामाते खलाय यासाक माननो हाया आं माथुम आउन बागैनो दिनै दिन जे उंमानि आबो लाइबो मावो सुइजाकदानि ककथाय कक मुंहाय दं उंजाखा आंखाय बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया बीजेपी नि केंद्र बाय राज्य जे सामुंख्लायमानि जे बर खाफुरमानि अबनो बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बागे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य आबो जतन खुमत्रां बाय सुबजाक हिंकाय कुरुंजाक आउन बागैनो दिल्ली सरकार केंद्र जे सालक तंनाय जे लीडरशिप र जे खलायमानि आबनो जोंनि बीजेपी ओ 7टा मोर्चा दङ ओ 7टा मोर्चार आबनो खरकपात होइना आगे गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी रह सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल बीजेपी ताताल सावही मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बागै हिंकाय बीजेपी त्रिपुरामथा नबो हामजागो आईपीएफ तो न हामजागो बरनबो विकास खायनानै मुसुंगो बरनबो उन्नयन खालामनो मुसुंगो थानसा खलाय याखै सालायनानै मुसुंगो पयतो खलायफाना ताबु प्रेक्टिकल तो थानसां तंखाबले आउन बागैनो ओ बीजेपी नि मन्त्र न बीजेपी सिमी परेया आरो आईपीएफ तिबो परेखा त्रिपुरामथा बो परेखा हंकेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खलेका फाइका प्रयास खलेका फाइका जत सबका साथ तंने हंकाय बीजेपी बाय त्रिपुरामथा एक साथ तंखा खति तामबा कासा सातिनि तलावो वाति सिजाका हंकाय खरगनै खरगताम साति कायसा उफानो तंगै बखरक सियाम खानकाय खति ताम तंबा आउन बागैनो काहामखा सबका साथ सबका विकास हिंकायबा अब बान्दिमा बुकलाया अब थकंमा बुकलाया ताबुक हिंकाय नुं बुसुदुरति याप्रि सेमाननाय नना बुइसब सकमया नना नाहारिया फन नम ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन सीपीएम न कांग्रेस फाइदि हि नाहायाब्ला सीपीएम से कांग्रेस बैठाङै मानजुयो सीपीएम र आगे
सुंकुन मते इ त्रिपुरा जने कमाया हि त माने कमाई थांकबला ठीक अमति हैन के नबो केबो सकमया जे जागाव नो मथा खाइ नरक मया हंगकाय अब अटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बगैनो आं सादान मुसंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे त्रिपुरा मथानबो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा मथाबो बीजेपी न सकमया त्रिपुरा मथानि पार्टी त्रिपुरा मथा खलायो I50 पार्टी I50 खलायो बीजेपी नि पार्टी बीजेपी खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत गिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दङ जेमन तमिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय अन्ति कर्नाटक हाहाय ओ जागावो कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हाबै मैया बीजेपी बो हाबै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दङ आवन बगैनो ताबु बीजेपी नि बुथ बीजेपी माननाय सीपीएम नि बुथ सीपीएम माननाय कांग्रेस नि बुथ कांग्रेस माने त्रिपुरा मथा नि बुथ त्रिपुरा मथा माननाय किन्तु ताबु थानसा खलाय का हंकाय अरय परय उंगिया बरक नि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरक नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरच उंगिया कायसना साया हिनै सुं साका हंकाय आरो टाइम खरच उंगो एनर्जी खरच उंगो मानी खरच उंगो गे सिनि बिसिंगा मिसअंडरस्टैंडिंग फायो आवन बगैनि सुं सावो जे तिनी बीजेपी तंफाना खना त्रिपुरा मथा थांमानो तिनी त्रिपुरा मथा तंफाना खना बीजेपी उंमानो किदिनी I50 तंफाना बीजेपी उंमानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरक नि आइडियोलॉजी वान सुकमानी तुरुक निनि वान सुकमानी जे जगह नु तंगिया हंका ओ जगह नि ओ निनि वान सुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंगिया खाली तंग हांकाय नब्बर बेफान आरो कुपलंगो आवन बागैनो जे बरक जे खा कामाने उनिया हांकाय आबो जानजान लामाति थां त्रिपुरा लैंड तो तंगो 507 सीटे विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो 2021 तिसिमि बरक रूपरेखा रिमालिया आबनि नक्शा रिमालिया आबनि मैप खलाइमालिया हाइफानो आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडीसी नि फादारो जेसिनि बर रकनि पारा तंमानि नन एडीसी हो 100-150 टा मधु चिकन पारा दङ ओ पारानो एडीसी बिसिम खबै देबा ग्रेटर बर खैदा नायखा गे जे जागारो आगे एडीसी तमने नन एडीसी थांका जेमन विश्रामगंज हाई जागा एडीसी तमने जेनि आम्बासा हाई जागा एडीसी तमने बा अमते चंपकनगर हाई जागारो एडीसी तमने ओ आगे एडीसी तमने नन आबदे दानानि बनायखा बरनि कुनु डेफिनेशन आं त्रिपुरा मथानि उङै आं डेफिनेशन क्लियर आं के नमो सामानि खनाया के आं खैतो बार नु सावो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिं तंगमानि अखंड भारत हि जेता तंगमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरनि हिंदू रो हिंदुस्तान बै बखाबाय नांलाय जाक पाकिस्तान नि हिंदू रो भारतवर्ष नि हिंदुस्तान चिनि अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जाक आउन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश बो राजानि जागा तंगो राजानि प्रजारक तंगो निनि ओ जागानि त्रिपुरा सारक बदे अरनि त्रिपुरा बाय नांलाय जाक आउन बागैबा त्रिपुरा लैंड हिनै सानमानि I50 आबोनो गन्दी क्रस खलायै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा हिलां खादे आबो बरगनो रूपरेखा रिनाय आबो बरगनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत हिमानि हाहायनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हाहाय आं नुकजागोता आगे चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 15 अक्टोबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानी आबो ताउ फुलफिल सुगिया टीएनबी 1988 राजीव रांखल चुक्ति खेमानी आबो फुलफिल सुगिया एटीटीएफ ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ललित देवर्मा एग्रीमेंट खेमानी आबो फुलफिल सुगिया एनएलएफ रिटर्निस एनएनबी प्रोजेक्ट हिमानी नयन बासिरम ग्रुप नि आबो फुलफिल सुगिया ताबु सबीर कुमार एसडी एनएलएफ नि कैसा ब्रांच बो फाइमानी बिनि बो प्रोजेक्ट रो चलित आबु बुसु जति फुलफिल उन साइमिया ठीक अमति हेकलेन ताबु राइटिंग रिखा एग्रीमेंट खलाका इंडिया गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मथाताई स्टेट गवर्नमेंट आबो बुसु जति फुलफिल उनाय आबो बरकनि जे साननाय रक जे रिनाय रक साननाय रक बुसु जति आदाय खायमाननाय रिनाय रक बुसु जति याक फलक रिनाय आबोनि उपर डिपेंड खायनाय हाइफानो कायसा कक तंगो
hakim lori bo hukum lori ya gai abo suijak tangmani ba o suijak manne ni bagai abu ba je Tripura matha khlainai party rok শুধু বুবাগ্রানি দায়ী দেবা আবু যত ত্রিপুরা সারমনি দায়ী যে বুবাগ্রা ত্রিপুরালেন সান্নাই ত্রিপুরা মাথানি বিসিং दै যে ডিমান্ড খাই যদি সুযোগ বাংখা হাঙ্কায় আবুবা সিপিএম গণমুক্তি পরিষদনিবো লাভ নাই আইপিএফটিবো লাভ নাই বিজেপি জনজাতি মোর্চানিবো লাভ নাই আবু তো পার্সোনাল সানমাইয়াবলে যদি মাইয়া হাঙ্কায় যে বরক বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই তাই বিলি পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই রাও বে মথাও তংনাই রাও আবো তাইসা সানয় ইয়াপ্রি করা খ্লাই সাননানি জরা তো কমাই থাইয়াবলে সাল তো পাইথাক সুখ থাঙ্কা হাইয়াবলে তাবু 6 মাস খাতর জাগে রিমানি হিংকাই তো আবু কমিটি খাই রিজাক নাই ইলেকশন প্রসেস পাইনান তো 5-6 মাস পাই থানাই ই জরাবো তাই হুরুম দুরুম খ্লাইয়াবই কসাং খ্লাই বিজেপি সরকার ফাইকাকাই যে বরক ইলেকশন উংনা নাই দङ যে পার্টি সরকার ফাইকা হংকাই বরং রিনেই বলে রিয়া হংকাই বরং থানি মা সাননাই যদিনো বিজেপি সরকার রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি সরকার মিলিওই ত্রিপুরা মাথা বা ত্রিপুরা সারগ্ন রাজা বা রাজানি প্রজা রগ্ন যদি আবো ফুলফিল খাইয়া হংকাই বরক সুনো খুইকা হা পত্র তনের সুনো খুইকা hinai sung sigang gaba taisa krak khlai aro phanthonai chini tabuni sikkito charai rok sikla rok buri sikla rok yak kabak tonglang ble ogbuksa tongoi jeta wansuk laimani jeta asuk laimani aboni bisingto chatta ba chatta ni kabang kaiburi ni kabang demand no suidi khamle tamang ke political power economic বা financial power nini land power language ni power ab to sairi khable haifan aro definition ni ne jaga kurina salai khana ke political power ni bisiti hinge bui salayo tamo Tripura sarak ba politics khaina ni power agele kuri diba 1949 15 October je pruo sung India by Mars khayo aprubo politics khlaitango taubo khlaitango ulobo khlainai ble political power ba sung manjang bole hine baksa sao kintu aburi bising taisa to man hinkai edisino dakti 50 ta seat khlaiai 44 টাকে elected hinkai ni ongko hinkai 6 ta hinkai nominated khlainan bagai dakti deba khlairi no ba 2026 delimitation hinkai Tripura sa ST rok ni bagai seat kabang deri no ba Lok Sabha ni seat jodi bang hangkai aro bode Lok Sabha ni MP rok de ST no kabang rijak no keba hangkeba 3ta ST seat jodi hangkai MP wo 2ta hangkai non ST kaisa ke ST hangkai Rajya Sabha ni sob samay hangkai ST no bode rohor jag no hangkai political power hangkai tabuk jodi sarkarung hangkai CPM ni amolo hangkai a mantri bolong mantri nini PTG mantri amti khlairi wo BJP phai aro revenue minister diwo deputy CM diwo finance diwo nini RD diwo panchayat diwo tribal welfare diwo nini forest ministry diwo nini ungoro statistics log diwo amti klai BJP 2018 ni semiri tomo tabuk taisa phai IPFT Tripura matha tai BJP o kai thambodol ni Tripura sa mantri rogno tai bode power khlai ri no তাই বদে ক্ষমতারে ন 64টা ডিপার্টমেন্ট বিসঙ্গ তাই বদে পাওয়ারফুল দিন হোম মিনিস্টার Tripura সামইয়াকু আরো দেরি না যেমন মুখ্যমন্ত্রী কে হোম মিনিস্টার মাস বানো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দশরথ দেব আগে Tripura সাতো ত্রিফানো যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী উনখা হোম মিনিস্টার বিয়া করি সমর চৌধুরী নে থানতম তাওবা হোম মিনিস্টার অব দেরি না গচিনি বরকবা আসুদরতি প্রশাসন চালকনানি বরক উপযুক্ত কুরি খাদে গচিনি বিসিঙ্গ স্ট্রং লিডারশিপ তাইবো মা ফাইনাই তাবনি শিক্ষিত রক সরাই রক তাইবো কুরুম তাইবো শিক্ষিত আগেনি বরক সে লেখাপড়া করি তুই মন্ত্রী মা খাইও তাও তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল BA পাস MA পাস ইঞ্জিনিয়ার রক সে MLA গো হুকাবো বংনি বিসিং তাইবো ডাইনামিক লিডারশিপ সুং প্রোডাক্ট খাই দङ बुरी रंग बेसिक लीडर कुरी आगे तब ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतिने नाइता अबनो डेभलप
आरो कुनि चिनि खति इंनानि करै गै बुइ हिनो जों खसै थांसेनाय कमाइ थांसेनाय जोना हांगार स्ट्राइक खलायदि मानि दुइजन मन्त्री नि बागै जाय ताबुगले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलायमानि आसु जाय नोंया खलाय कलम तुइ अंखरै थुया जाय खलाय मानि मन्त्री लेन्डे नाइसि हि माने हाइया आबो भुल बुजिवि लाकुरि मन्त्री बो नांगो फाइनान्शियल पावर बो नांगो इ संसारो जे नांगमानि आबो नांगो आबो बागैनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दं हि हिंगना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खलायमान ताबो जे सुजुग सुबिदा माया साक इ हाव तंतुति कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गाबो बुइजरि हिनो हंगाय आबो मन्त्री लेन्डे नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुइसितों आं तो तामसासे नाय एडिसिओ रां रहैया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा मथा बार सामानि ताबुके एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार एडिसी रां रहैया हिसे मा सानाय बिला कारण ताले त्रिपुरा मथा नि एमएलए बो मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए बो मंत्री बीजेपी नि एमएलए बो मंत्री हंकाय এই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রীর রাজ্য সরকার এডিসিনি প্রশাসন রাং রহইয়া হিনিসে ত্রিপুরা মাথানি এমডিসি রব ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রী মা কুলসি নেবলা আবুনি বাগৈ ন তাবু ত্রিপুরা মাথানি বড় রব হকাই অর ফাইয় ক্যাবিনেট মিনিস্টার উনখা খরক নই হিংকাই আগে বো খাতি তনি যা কাইথাম তাই কাইসাকাই বাকিসি তংক सावनी को पालो नाम तो साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दीपे भी का साप ब्लैंक सिकरी इनका आरो जदी आरो बनुंग त्रिपुरा मथानी बरोर मंत्री उनफाय उनका बीजेपी नि एमडी से ने आरो ईएमआई मारि नाय जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारि नाय तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट उनका डेप्यूटी सीएम के मंत्री के त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी नि बरोर मारि नाय हाइदे वान सुदे तो लेका साइमिया और जदि बरो खरग नि हिंगा आरो खरग नि सरनानि हिंगा काइसना मास बाति खलायनाय काइसे ईएम फा माति खलायनाय इ एके कुनु उपाय करि कि दारखा आगे ने पुस फिलअप थांबिका सबका विकास बोले नों अरो हंगाय सबका विकास नै मंत्री नाय पैखा आरो हंगाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगला बोले का आउन बागै न बुझिनाय कुरुम रक जत सिनाय रक नुकजाग रक आबन बैलेंस खलायनो आगो लाखना अब जरानो पक्षानाय सुंजेसु पण सादिउंग आबो केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरानि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा मथानि बर बैलेंसिंग खलायनो आबो ठीक उंथथखै मा जों जनजाति मोर्चा जेसु पण चिरिखक सादि आबोंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली निकै पश्चिम त्रिपुरा अंगे चिनि एक्स सीएम ऑलरेडी डिक्लेयर हंका पश्चिम त्रिपुरा हंकाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम न बीजेपी नि पद्धति न बुदिनाय अब हायनो बिलाय के पूर्व त्रिपुरा हंके जे कैंडिडेट उनाय बनो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हंकाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी दे बानफिनो नाकि त्रिपुरा मथा दे माननो जदि त्रिपुरा मथा मान खाके साबो कैंडिडेट उंनो हंकाय बाजार हंगे तांगिलामा दुई तिनालि नि बरकनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राज परिवारनि बरकनि बुमुं खरगुरिनि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा ते कैसा राजकुमारी प्रीति देवनमा सिंह राशिव काजक थांका पंग राज परिवार बायना आरे नि फानो तुबि बुसारे नारो हि खनाव गेसिनि एक्स डेप्यूटी सीएम कर्ता बबो राज परिवार दिनो बनो बुसारे ना हि खनाव सुंजेसु पण आबो चिरिखक सारि चिनि कबै इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा मथा ओ जागाव जदि बुबाग्रा बुसाखांके काहाम बुबाग्रा बुसाखांके अंति काहाम आनी मत आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिखो एक्सेप्ट पीएस सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीएस सांगमा थैथां जाखा करिखाबो
পিএ সাংমানি হলো তাই ন্যাশনাল ফিগার লিডার 8টা রাজ্য তো মানে উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবো করি তাবুক উন্নয়ন উপযুক্ত ফিটেড হিংগাই বুবাগরা তাবুক জরাতে হিংগাই বুবাগরা গাই চেনি মেঘালয়नि চিফ মিনিস্টার সাংমা गाय अरुणाचल प्रदेश नि कायसा कुइसु दङ आमचिरनि बिसङ जत्तनि हिले राजा नि संजागय सिजाकबानि हिंगाय बुबाग्रानो तै निनि आसामनि नागाल्यान्डनि मणिपुरनि मिजोरामनि गाय राजा शब्द थेपादानि जागाकरि बखाय राजा गेताबु चिनि सीएम चिनि स्वराष्ट्र मन्त्री संसे महाराज प्रद्युतजी हिंतम गाय तै बुइनो हिबो के ई सुजुगो आं बसाया हिने हेंका बो सिनि बरंनि तालिका हाबिया हाइलां सांमा हाइदे जानो दो अब तो बरंनि व्यापार राजा महाराजा कत कत नेतारनि व्यापार सुंति सुक्ति सुगियाति बरब्रक सुंताम सानान तंबा आवन बागैनो हिनो संनायसा बरंनो संखा बरंनो तुइदुलना नांगो आंखाय हिनो जे राज परिवारनि बरकनो भारतीय जनता पार्टी बरं दिउ ओ बरं न यासा गय बिनि प्रजारक न सेवा खायनो सुजुग अबनो जों मानखाखै साव थानाय इलेक्शन जोंनि राजकुमारी बुधबसाखा फेलुंखा उलनु नुगजागलि बेयाव थांगा ताबले जोङो प्रितिनिखैसो सिनियाखौ बरैनो फायगा हंगाय तामंनो नों रासिबो रासिबो त बर'रबा हिने लेबैना आउन बागैना बुबागरा हंगाय सुंबाय आसुको सावो बसावो थुवो हा जतबाय तंग साया नुयाय तंग हंगाय बुबागरा ननो बुइसिनिवो तायो प्रगानो सिनिवो ओ प्रीति हिमारक त तंग त तंग तासि बुं गाय फाइब्ला बुइसामानता हंगाय बुबागरा हमखाकाय खतिया गाहाम नचिनि उमन हाय मातंता अब तो आं बुइनो माजरा बेन नमुसिया आं सुख से बाजारा बेन मन नुगो विशेष के आं नुखा आयां मनु मन पुइरु तो आरो मासलिनि सिमी आयां कांचनपुर थामनजे नामावो बालुखा आरो कारेन्ट सुंमाने ओ कारेन्ट तारनो रावय उ कुनिया सिन बर फालु कारेन्ट तारनो रावय हेक सुब्लेट बाय आबनो फाले दहरो सोलार फाले जाऊ अब फाल दिहि रियाबले ना हिंगाय सिनि बर'र हिंगाय कारेन्ट ऑफिस थांगाय ता मोनसिनि कारेन्ट फाया हिंगाय सानाय बर' खस गे जेकुनु मन्त्री तंबले एमएलए कुरुइ जागा करि ताबु सिनि कृष्णपुर इलाकाव कुरु जागा फेरां साथि कुरि हिंगाय आरनि ट्राइबल वेलफेयर मन्त्री न रमजान येदेबान बर वाक्सा मासा माननानि बागै हिंगाय बा आरो निनि लोन माननानि बागै एसटी कर्पोरेशन हंगाय आयां तगला मांगनि फालाय मन्त्री नग फाइमान ब्ला ओ बरक सुंदि मन्त्री न सुंदि नन सुं गुदि दहका सिनरो कारेन्ट सुंनि ने के सुंदिया सिनरो कारेन्ट सुंनि ना कारेन्ट बानना बागै सुंताम थाय नां सादि जते एमएलए एमडीसी तंफने सायाब्ला इनके ताबु शहर इलाकाव हंगाय कारेन्ट बुदुक रावय कुनिया खायमान नुगियां आं आनि बरंनो साया हिमानिया किन्तु आमथिबो तंगो गेसिनि बरक राव हंगाय थांगा हंगाय आं बीजेपी नुगो बीजेपी नि नेतारक थांगा हंगाय प्राय न सावसिनि बरक राव आनो मंडल प्रेसिडेंट दिदि आनो जनरल सेक्रेटारी दिदि आनो अमुक पद दिदि आनो वाक्सा दिदि चिकन बानियानि लोन दिदि वानजिनि एरियाव थांगाय ताम साजा हंगाय सुने एटीएम दिदि सुनो बैंक दिदि सिनि यांगा बास चालू खायना दिदि सिनि लामानो ब्लैक टपिंग खायदि सिनि यांगो अब कारेन्ट नि सुं कोनाय खुटी कायना दरकानके सुं निजेनो कायना सुनो तार दिदि आमति हिनि साव सानमानि से फेलाय हंगाय इ हानि बसा सुं हिनाय बुइनिमां दसारि जाया आं नुगो सीपीएम वानजुइ बाय सीपीएम कांग्रेस वानजुइ वालाय लाया आउन बागैनो सुंबाय सुंखाय वालाय लायै थैलाय आउन बागैनो आं साना मोसङो सिनि बजागा गलत आबनो रेक्टिफिकेशन खायनो नांगौ जों अनेक सालायो तिप्रा माथा जाया यां साव
abo salayo gabo buni dofani bisiki salaya abo sung rectify khaina nango tabo athara mora borbora lamtrai sakang tango tuima tuisa phai payo o arakai tuima nungya je jaga ni tui phayo je jaga phai tui buthak phayo arkha overflow ungo telemora nu tuinut langoi mungya kami khanoyo o aboni tender manne ke sabo syntax bai sini borok maya lenden hamya o aboni chung tikle jana nai berma thokjaga berma khaina rungya haible aboni sini bojaga gaping tong sungno sungna nango awon bagana tabu talika kaham kaisa mobile duita sim ungkha BJP ke kaisa mobile duita sim tiprama thabai IPFT duita sim le kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ungko ono tebrakon botongo radio tongo mobile botongo amti ke takuni sotu kurible CPM e congress kai tai aba dibor phan tos bui phana nai rutung mang lakha obti heno bula kaham amon umchong sung nayo jetabu tipramathani mantri rok daftar mahangai kaham klai salok nai borok oro salaya kai rang rohonai edisi rang kabang mannai mai hangai age borok jeta kul mane BJP rok BJP IPFT sarkar rang rohya edisi rang rohya himani tabu aroni MDC EM mane hijang nai IPFT tipramatha BJP ni mantri rang hoya nai haible awon bagai nang sanan musogo jora kaham sapai tongo chini naisingdi khalabdi kamaya sang একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলে নংখা কমাজা ক্রি টিপালান গেনটা টিপালান ছানাই তঙ্গো ফার্স্ট রাইট নি বিসিংতে যে জায়গা মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিংতে যে জায়গা নংমানখা ও জায়গা আবো বেলে আবো দুমা চুনানি কাগজ সিং সিনাই নেতারকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং কুশনে ডিল লাইয়ে borok se motom life no public kintu tipramathan public সাধারণ public kintu NTPCP দুইজন মন্ত্রী থেকে দুইজন পুরো নাঙ্গনি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে পেয়ার মন্ত্রী কাইসা হাফ কম ওরা সাবাই সাবাই থাঙ্গাকে সাবাই ক্যাম্প প্ল্যানিং খা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান নাই কিন্তু যাইফেলে খাইতেন সং পাবলিক বরকে থেকে আমি বাথংকা সিঙ্গে বললেন খা আবো সংস্থান বড় অন্তত পক্ষে ত্রিপুরামথানি নেতারা বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গা যে মানসা সময় দামথন 25 বছরের সঙ্গে থাকা আবো ফাইদাকে শুনে হনানি দায়িত্ব সঙ্গে জনজাত মতন যে দাবি আবো তো শুনে দङ नों রাজ্য সরকার সাফাকে ডিসিশন নিবে বিজেপি ও জায়গা হাতমায় বিজেপি নিচে মানে রাইট দङ হাতন তবে বিজেপি হাতন আরো হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ওখানে জনগণ বেশি লাভ নলা এমএলএ হয়তো তাবো লাভ না অন্তত পক্ষে ত্রিপুরামথানি নেতারা বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া এফেক্ট তাইটা মংনাই এফেক্ট ত্রিপুরামথা তো শুরু থেকে 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন থেকে বিজেপি বেকার লাজাক বিজেপি নি বড় অনেকটা বিটিম হিসাবে বড় কাজ খেয়ে ফেজাক বড় বিজেপি দিদিনানি বাকে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ খাই গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নাবই বিজেপি বড় ক্ষমতা তো নাবই যা নাংমানি বড় সামংতাংখা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামংতাংলাইখা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাংলাইখা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোমার দরকার আবো তো 10% ভূমিকা করে কাজে সে দিক থেকে
Pramotha BJP te age theke ne kereng laijak engkai ajaga judio netarok se kerengjak phono public kintu kerengjak ya Pramothani netarok se BJP be kerengjak phono Delhi bai Amit Shah JP Nadda be kerengjak phono Narendra Modi kerengjak phono public kintu Pramothani bisingmo birat songkok anti BJP karon anti BJP ka মানে মূল কারণ নংখা BJP তো আসলে ত্রিপুরাসানি বিরুদ্ধে যেমন রাজ্যের বিরুদ্ধে বরকনি অ্যাক্টিভিটিস এবং যে ভূমিকা এবং যে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আসলে রাজ্যনি শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঙ্গিসামার বিরুদ্ধে চাকরি খাইনের বিরুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই মানে বড় রকমের বিরুদ্ধে সাধারণ বড় বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খাইয়ে এই সরকার তাঙ্গে বাহাই আবো একদিক থেকে দুই দিক থেকে যদি বিচার খাই যেমন যদি ডেভেলপমেন্টের দিকে বিচার খাই তাহলে ডেভেলপমেন্ট খা বিজেপি নিয়ে কিছু নেতা প্রামথন কিছু নেতা নিয়ে হয়তো ডেভেলপমেন্ট খা বরনি ব্যাংক ব্যালেন্স খা বরনি কেনেকে নক দালান বাড়ি খা জায়গা জমিনি মালিক খা কিন্তু সাধারণ বরক প্রামথা খানি পেন্থু গামী অঞ্চলের বরক অবস্থা তামো তিনি গামী অঞ্চলের বাজার হাহাকার অবস্থা বরক পয়সা করে এরাগাই সামুং ঠিক নিয়া সামুং তাকে পয়সা মন্দা তিনি অসানে আগে সামুং মানে তিনি 6 মাস কাই টাকা খবর করে ওংকাই তোমার প্রামথা তোমার সিপিএম তোমার কংগ্রেস তোমার আইপিএফটি সাধারণ বরক এইখানে জেরা অবস্থা কলাইতো তিনি গামীনি বরক অবস্থা বাহাই লাকানি উপর লাকাই খরচ সাধারণ বরকনি খরচ বাড়ি লাহা সরকারি স্কুল উপরে তো তাও বরকনি কোনো বিশ্বাস করি খা তাবো প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাসি লাগবে খা ওংকাই তাবো পরিণা থাকাই 1-2 পরিণা থাকতেছে মাসে 7-8 হাজার টাকা খরচ 9-10 পরিণা থাকে 10-12 হাজার টাকা কলেজে পরিণা থাকাই তাবো বছরে অন্ততপক্ষে 1-1.5 লাখ টাকা খরচ বরনি রাংমান নাই এইরকম একটা অবস্থা বরং রাং পয়সা করে রোজগানি লামা করে কতাকে চাকরি বাকরি করে বেকার যুবকনি এমন জায়গা করে কতাকে রাবার বাগান খাইনি জায়গা করে তামহাই নিনি চা বাগান খাইনি জায়গা করে মানে করে একটা কোথাও কলেজ খুলকা একটা কোথাও প্রাইমারি স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কোথাও একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কোথাও লামা খুলবে পিস লামা খাইকা আবু যাসিতে ফুংনাইনি ক্ষমতা এই সরকারে করে তোমার জানো কিরি মানি কিন্তু তিনি নংখা তোমার জানো কিরি টিপালান সানাই তঙ্গো আবার নং কাকাই মনো অমরনানে বাগৈ তাবো সিএ আইন চালু খাইনানে বাগৈ তাবো সাকতারি তঙ্গো তাবো নংকা হাক মাজাং কেই তঙ্গো বং কাকাই ফরেস্ট কনজারভেশন एक्ट खायै नों हा मामाने पाट्टा मामाने फरेस्ट राइट नि बिसिंगे जे जागा मामाने इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 किलोमीटर बिसिंगे जे जागा नों मानखा ओ जागा ताबो इनभैलिड आबो दुमा सुनानि कागज सिं सिनाय ताबो ओंखाय नों खाय तमाजों किरि तंगो निने आइडेंटिटी परिस्थिति माने तामो निने पोशाक आसागरिति नीति कास्टम ओंखाय এই কাস্টম ন ধ্বংস খাইনাই বাগৈ তাবো আইন খাইছে তাবো ধ্বংস খাইনাই ইসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দাওয়ানি আইন কমন সিভিল কোড नि बिसिंगते ताबो जे এতদিন ধরে আইন করি ফন কনভেনশনালি ট্রেডিশনালি নং যে অধিকার পক্ষে তংমানি এই অধিকার না তাবো মনক জানানি চেষ্টা খাইতো আমি বহুত বিজেপি তামনাই এই যে কাস্টমারি ল এডিসি থেকে পাস খাই রহমানে পড়ব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে না কারণ ওরা নিনি রীতি নীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বনবরক অ্যাকসেপ্ট খাইয়া বন কাস্টম বরকনি রীতি নীতি হিংকাই হিন্দুত্ববাদ নিনি হিন্দুইজম আবনো সে বরক ননো সারানা নিনাयो हिंका हाय खायै नोंनि जे आइडेंटिटी नोंखा हाक माजां क्रिएट हा सेगौ
forest conservation activity ni han malangna chesta khaitongo nungkai han guarantee additional kana han to poke jate additional jago tongthong aboni bagan nungkai soba khayo aboni bittite bamphon sarkar tongphoro additional ha tamnai additional authority no singyakai additional acting cha ha renani right kri khiye tamnai একটা executive order খাইয়ে এই রাইট বুক খাইতে মানে নং গাকাই এই রাইট না তাবো সেগিনাও তাবো অ্যালটমেন্ট কমিটি স্টেট গভর্নমেন্ট সে খাইনাই এডিশন কোন পাওয়ার করে তাবো এডিসি যে কোনো জায়গাও তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব ইউজ খাইমান নাই আগে তমতে তমন ইয়া হকাই আই খাই একটার পর একটা অধিকার ন সেগিনানের চেষ্টা খাইতঙ্গ আবনে বাগে নেতারকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে rang pusane deal laye borak se motom laifeno public kintu tipramathan public sadharan public kintu anti BJP kaje nung jeta samane aboni niya je shopot naw মন্ত্রী সভা শপথ নামের উপরে অবস্থানে পাহায়ং নাই okay অবস্থা তামং নাই জনগণ তো anti BJP bo anti BJP ne tong নাই আর তাবো আর মন্ত্রী খানে নং বিরাট কিছু খাতনা তো করে মন্ত্রী তামবা দেড় মন্ত্রী সিংহ দুইজন মন্ত্রীকে তো দুইজন ফুল নাঙ্গানি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে দেড় মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী আর এত না মন্ত্রী তো মাসে পাওয়ারফুল তিপ্রামত আসে পাওয়ারফুল হবে পাওয়ারফুল মন্ত্রী দুইজন এমন খায় আপন পর্যন্ত পাওয়ারফুল মন্ত্রী নাগানি রাইট করে গেম বা অরব নং অর্ধেক জানি থাকা বলে নोंथां সংতাंनायबा कैबिनेट मीटिंग of पचा हाबनो नोंनि कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग of पर्यंत हाबनो नोंनि कोनो राइट से करे हाफ मंत्री अब तमनाय मानगोनां बिश्वकृति दबना डॉक्टर मंत्री खबा मानगोनां मानजिनाय एलएबी परिजाक ताव शुक्लाचरण मानगोनां मंत्री आन्दार तमनाय विकास दबना आन्दार नों सामंताङा नाङानो नोंखाय एलएलबी खायजाक सिजार नुकजाक तिप्रामथा पावरफुल नेता हाफ मंत्री ऐसे तिप्रामथा न बीजेपी बाहाय खै ऑनर बाहाय के मर्यादा बाहाय के दाम रे अरनो तो परिष्कार कैसे नों जे मंत्री सभा थांगै बिराट तिप्रा सानि बागै सामंताङै नों तिप्रा सानि परिवर्तन खायनाय এবং ভোটারদের রিফ্লেকশন ঘটিরেনাই আবো খাইনাইনি বুতই সুযোগ খুব বেশি টঙ্গা নাংখা খাইয়া বেবাগন ঠকাকা জনগণ রাজনীতি ও নেতা রাগ পরস্পর নথকা আর তামনাই আমিন গথঙ্গ সিনি বল্যাংখা আশা রাখতে চাইব বড় साबाय थांलाके साबाय गेम प्लेनिंग खा अब राजा बाय अमित शाह न साइमाननाय किन्तु जायफोरनो खायथों जों पाब्लिक बरखो थैका सिंजोबा आमिनबा थांका सिंजोबा लेंखा अब जों साधारण बरख थैनानै बादांसै तो हायके गोबांमा बुरु नाङै दंलाय माजार साधारण पाब्लिक बोलामा पेहिनाय ना जों साधारण बरंग सानाय ताखर बखर बोलता खादि जाय नरकनि बसखांग तो नरक नखा नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबाद नमकर बसंग सराय के नखा 2017 থেকে 2018 ত্রিপুরা ল্যান্ড আইপিএফটি থেকে আরম্ভ খাই তাবো ত্রিপুরা মথা পর্যন্ত সঙ্গ নরক নখা जों 25 বছর সরকার তঙ্গৈ जों बरक नेबागै ताम खायके नरक संनो नुखा नरक सठिक लामा हिन्नानै बागै आं कयनाय तबे अब ठीक बामफ्रन जों गणमुक्ति परिषद ও সারা ত্রিপুরাनि সাধারণ বরক বর্ণ মাথাंनि लामा তাই কেবল খাইমিয়াসं खाग्ला बयसैमोन ग्राम त्रिपुराबो जा खायका बामफ्रन संखायका ताबो ताइबो बिसि सुजुगसिन बसङाव फायनाय ताबो तो
ইন্ডিয়া জোট जों भारतबर्ष समस्त बीजेपी विरोधी थानसाखायै दाख्लैनि भट बासालायनाय भट बासाखांखाय आरो निश्चय थानाय दिनगो कांग्रेस बरबो थानाय मनमोहन सिंहनि सरकार बामफ्रोमबो कथालायै अनेक गाहाम गाहाम सामुंबोतां यागनाखा इरागा चालो खायखा तारपरे निने राइट टू एजुकेशन যে তামনাই সর্বশিক্ষাতে কারণ খাইয়ে নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাই খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবার খাইয়াকই খাইয়া তাবো যদি তামনাই ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাঁকা হাঁকায় তাই বেশি সামুংটাঙি মাননাই কাজে ও জায়গা তাবো গেমনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবুক তামনাই বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবন এবারে জনগণ সানাই আখর বখর বুলতা খাইদি হাইদি তো ইসা जों বেবাক মিলিলাयै ইন্ডিয়া জোট বামফ্রন্ট ও জায়গা जों ঐক্যবদ্ধভাবে जों চলিনাयनि চেষ্টা খাইতাंगौ ও ফান্ন ফারাক খাইयै এই যে তাবুক যে সিএ খ্রিস্টান দফানি তাকু বখরনি যে বুंनि যে পলিটিক্যাল রাইট আবহাই তিরকনো তাবুক সেগিনাनायनि যে চেষ্টা খাইতাंगमोन বনকা সুইমি আকাকাই হিনাंगौसिनि पलायखै तामहाय तो दसब फायनाय जे बनका सुनायनि बागै नों जे पार्टी पिन खाति फायदि जों बेबाक मिलायै इ बीजेपी नो मेसनानि बागै जों साननानै আর फारसेथिं नों जे सामाने আসলে মন্ত্রী আমি তো থাকাই যে দুজন মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ইংলাইখা আবো তোंनासो কক তোंनानैया এবং ত্রিপুরা মাথা তো বং হয়তো আবঙ্গै হাফ মন্ত্রী ত্রিপুরা মাথাनि मानखा ফুল মন্ত্রীनि मानखा কোनै মন্ত্রী হয়তো नै मानखा কিন্তু जोंथ' नायमाने हाफ मन्त्रिया फुल मन्त्रिया त्रिपुरा सासे मुख्यमंत्री थं अवश्य त्रिपुरा जेन बर 2023 निर्वाचन नायमाने 2023 এবং অবহাই সুযোগ সিনে त्रिपुरा যে বদিনা ফাইনাং সাইমিয়া আঙাবনো বাগনো যারা সামানি লাস্ট ফাইটা অব গোল্ডেন ফাইট त्रिपुरा सा मुख्यमंत्री नानि आतेन नंतिने त्रिपुरा सा मुख्यमंत्री त्रिपुरा सा नंतिने हाफ मन्त्री जै अब मिनि रांसाकनि माइख्लाय नि जाथाय सेहितलां थांमोन गलायखौ जै अब तो खतिं खासिनि बालायखि अ खतिं जों पुरानखाय नागानो अब जेबाबे बीजेपी तामनाय आग्रासिन नीति नाय जेबाबे चलि दङ एकेबारे सेसङै थांनाय आइन करे गणतंत्र करे संविधान करे निने समस्त किछु शिल्प करे कारखाना करे समस्त जे शिल्प कारखाना तमा प्राइवेट खाति चाकरी बाकरी करे रिजर्वेशन करे এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তো মিয়া আপনি বাগै ঠিক আছে ত্রিপুরা থানব নেতারকনো নুখা নংনি যে বুসুংমানি নং যে আশা আকাंक्षा তিনি বজাগত লাং থাঙ্গা নাইকেদি আপনি বাগै হাদি বেবাক মিলাयै বিজেপি না কাসনাयनि बागै साइटक अबनसिनि जनजाति मोर्चानि जे दाबियाबो तो थिंग दङ नों राज्य सरकार साफांखा एदिसितानि बागै बीजेपी अ जागा हाबमायना ककलाय बीजेपी निचे हाबनायनि राइट दङ हाबदं तबे बीजेपी हाबनाय आरो हाफ मन्त्री फुल मन्त्री उनफायनो जनगणले बिसि लापंला एमएलए रं हयतो ताबो लापंगानो एमएलए तो ताबो इजे बेतन भाता बारिनाय 1,32,000 টাকা বেতন ভাতা বাড়ানো তারপরে বরংনি নাক টাংনানি বাগै 50 লক্ষ টাকা অলরেডি থানাय বাজেট এপ্রুভ খা স্যাংশন খা আর 50 লাখ টাকাनि নাক টাংনানি এমএলए র অধিকার মানানো बिनि एलाकाना सामुं टांना बागै 75 লক্ষ টাকাनि सामुं टांनानि अ जागा मानानो तो तारपरे एडिशन इएम खांखाय অন্তত পক্ষে राज्य सरकार राज्यनि एमएलए रा 50 लाख টাকা मानते আর ইএম খাंखाय ইএম নগদ পুলিশ কাট না হয় অন্তত 20-25 লাখ টাকা খরচ করে একতলা দোতলা নক দালান নক টাঙি নাই মানানো তাবুক যারে ইএম টংনেরা বেবং টাঙি না রাখিয়া
nge ketal kene hoite iyam khakai ketal ta kisa dalam nok tangai nana ni ব্যবস্থা খাইমানানা abo porok খাইমাননাই আইফোন 1,30,32 লক্ষ টাকারে তামনা আইফোন কিনানি ব্যবস্থা খাইমানানা 25-30 লক্ষ টাকানি গাড়ি পাই খাইমানানা কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে তঙ্গ ও তিমিরে নতা জনগণ খুব আহমরিক পরিবর্তন হনি অন্ততপক্ষে খাখায়া কারণ বিজেপি নি যে অর্থনীতি পলিসি বিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি বিনি যে মতবাদ অবতো তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাহ নামে বলে অব নাগপুর থেকে 1925 সালে বনি যে আইডিওলজি স্থামানে কাছে নং ত্রিপুরা মথা হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুই এবং আইডিওলজি থেকে বড় উঠে থাংলাক কাজে এই যে আইডিওলজি বড় চলি তঙ্গ অব তো বড় পরিচালক মানে বসকাंते আগো নানি চেষ্টা খানি না আর আবো আগো খাই নই ত্রিপুরা যে আইডেন্টিটি অব শেষং থাকে কিন্তু তব অবহাই পলিটিক্যাল সিনারিও মহাই আসুক জঞ্জাল শুধু পলিটিক্যাল লিডার নেতা মন্ত্রী এমএলএ বড় বাকি সিমিসে গভর্নমেন্ট হইতে আসুক ফ্যাসিলিটিস নই দং সাধারণ পাবলিক রগনি আসুক বিরমান তাবুক যে মানে খনি মরমান জানাবো ই সাধারণ ত্রিপুরা রকনি বা লোকরগনি হাস্তেনি লোকরগনি মকলনি মুক্তি সাবক নাই যে মানসা থানায় দামफ्राम 25 বছর সিংহ হোকা আবক ফাইটাকে সিংহ হনানি দায়িত্ব সিংনা নাই जों तो इस्ताहार परिष्कार रेखा तब कामी के कामी कारण करे आं किसी दिन आगे कांचनपुर एलाका थांका 3टा विलेज कमिटी कोनो कारण से करे आं किसी दिन आगे लंगथाइबेली थांका कारण करे निने ताम सनाय राजदर मालीदर कारण करे Angkai kan lebih kiri, kan bill rimia, abo smart meter kerja, payment rimia, smart meter nostong angkai, 12-13,000 টাকা খরচ kai replacement rimia, ভাগ্যং নাই, সেটা সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব, একটা ফ্যান, চলিনান বাগে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি সেরে নাই সেন্টং হাকে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা ফিনানি বান্তা খবর নাই বরক তঙ্গ जोंनो खबर नानाय जोंनो खबर नानाय अनेक प्रतिकूलतानि बिसिं तंगैबो बादा बिपत्तिनि बिसिं तंगैबो जों सामुं तांखा साख्रि बाख्रि रेखा एलाकानि डेभेलपमेन्ट खायखा स्कुल खायखा कलेज खायखा लामा खायखा दैहर खायखा बरनि सामुं हुमुंरे राजा मन्त्रि इस्लामाय फैन अन्तपथे मारें सलक नायसाना नांखा कारेन्ट करे अन्धकार थुइ तनै नांखा आमति सिं व्यवस्था खाय आगेनि दिना करे आबो थेके जों काहाब्रै मानखा एदि सिटिनि रांकरि साव अरे रांकरि हेदे नोंनि आइफोन तिनांखा रां तंगो कताल गारि पानेने रां तंगो नों 80-90 हाजार टाका नि खाताय थुनांनो बागै रां तंगो नों सारादिन मिनारेल वाटार कारि नगर थाङै पर्यन्त कारि इतलाङै नोंलायनो बागै रां तंगो बरफनि बागै सामखायनो रां करे जे रां तंमानो नोंनि जायते कम रां माने न एदिसि प्रशासन सामु तांगे गारि न तंगे रंगना न तांगे रेखा 8 लक्ष टाका खरच खायो बेकार जुबक न गारि मागना रेखा सिकला हाम खायो 10 लक्ष टाका पर्यन्त कोनो ग्यारान्टार सारा ব্যাংক থেকে লাগাই রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা খারিখা নরাহাই এই যে তাম নাই সোশ্যাল চ্যানেল চালক নাই রকম 1,90,92,000 টাকা খরচ খাইয়ে একটা ক্যামেরা পাই খাই
abo juti mangkhang kai o rang dai tini norok rang keren nei mungsa khaimiya dumbur lik phalna nangnai khumlang tak ne lok hatna phalna nangnai o jompi huni dak banglana phalna nangnai tabok thokni dipo kaise khro kai phekya abona norok phalna nangnai ran risana nangnai asik deoliya kaise সবটা আসলে রাং বইয়া পরিকল্পনা নাই রাং তো নিচ্ছেই না কিন্তু অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথানি নেতারক বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া বিজেপি নেতা মন্ত্রিসভার বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া ত্রিপুরা রাজ্য থাঙ্গিয়া आं थाग्रा बै सैमानाव बरक मोथांनि मैया अ हिम्मत बरकनि करै लालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बरकनि दंगौ किन्तु जनगणनि सामुंथांनि हिम्मत करै आबो हिम्मत नांगौ वांसुनानै नांगौ बायनानै नांगौ अ वांसुं बायमुं ত্রিপুরা मथन नेतारकनि आइसो फैसुनि दंगौ किन्तु बरक इमप्लिमेन्ट खायनिया Tabu nung to tabu kapama kanyam servo derai tong thangai tong nai tong lukroni lukho ju dorsanai to nung se kapama bilisa tabu karing kare 25 বছর যে হাপাং তং ফ্লো আপুকে আম servo karing gani kun ব্যবস্থা খাইজারি আগা সাকাবলে মিত্র পাড়া 18 সাল থেকে কারেন্ট তং মানে তিনা কামিও আই ভিলেজ কমিটি এলাকা কারেন্ট করে সিমলং কালাগাং দুটো ভিলেজ কমিটি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তখন 18 পর তিনি কারেন্ট নামাং নকিয়া আ কামিও থাঙ্গৈ একদম মিজোরাম বর্ডার জম্পিহিনি আয়াং না জম্পিহি থেকে তাই 12-15 কিলোমিটার পারাঙ্গৈ মিজোরাম থাঙ্গনি লামা বিজেপি নেতা নগ থাঙ্কা দিন নগব কারেন্ট করে মকাং হইতনো আং সাগাতাল আছে দি সাহসকে প্রতিবাদ শেখাইদি সাহসকে প্রতিবাদ শেখাইদি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তুমি তিনি আরো তেমন কারেন্ট কিনে না আরে দালাই কেন খাওয়া মুক্তি খাইনাই ক आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री गोसां माने बान्दारि माबा थांनाय नुइखा पात दैमानि पाथर थुनलाय पाथर बखलाय दं तामा साबा सोंनो मासिं कासामाव दै गतं नांगौ माइ गतं सानो बरक स्नो माइ गतं थगिया सार माइ कासांसो थाबो तामने दागे इ কোনো বিকল্প করে কাসাং মানে যারা আছে ও যে दैमानि दैसानि पाथर थुमै बरक बखलायो 340 টাকা ভালো সালো বছর 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन বেশি খাইমিয়া ওটা 8 दिन খাইবো বছর 6 दिन ম্যাক্সিমাম কোনে বখলাখাই বসাপতি মিলে তো 8 दिन বখমান 8 दिन kai বছর 40 টাকা হকাই সারাটা 32 320 টাকা ওটা কোনে বখলাখে বছর খাইবা হ্যাঁ 100 টাকা 160 টাকা ওকে বখমা ইয়াফা পাতলাই থাকা কতং নাংমাইয়া গাবন বাবি কাসাংমানে 10 ডিগ্রি 11 ডিগ্রি আছে সাও মাই কতং থকিয়া মাই কাসাংস থ आं सागाबले आरो थांनि टिप्रा माथान नेता कायसा मालायखा आगे दिन ब सिनि मानगनां जगदीश देवबर्मा चेयारमैन अफिसाव फायथांगानि साव बबेकक सागा आगे बुदा हाइके नरक चलि माने ना सा नंग सरकार नामाले अंतर पक्षे अब खायनाय नोंनाव सिन सरकार नामालखौ दाके चलि नों सरकार नामालखौ रागा तंगो जेफेम तंगो जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट सांगमानो इंडो जार्मानी सामुं तंगो तारपरे विभिन्न फरेस्ट नि सामुं तंगो एग्रीकल्चर सामुं तंगो प्रचुर सामुंबले सा नंगा malo के ताबुक करे सिनि सरकारनि तामुं के एडीसी खाता खाय बुक एडीसी बो खायाबलो कोन फनो नंगा malo जों हुक खायनानि बागै फनो 2000 টাকা 8000 টাকা 3000 টাকা जरा जरा मानो हुक हकने प्रो रां मानो हुक
माइकाने नि जरा रांगमानो हुक नि साम छाइनापुर रांगमानो हुक नि माइराना फुरपेचो रांगमानो आहकनो सुबासरो abok sungna khoba sana na kere ang bono sakang ta nang bahai tibra mo takai tang sa sakai sa abok kai gata ti palan mana ne bagasi gato tabok to gata ti palan na maka au toi sa ji thanga ka po kok sa ka sai ma chine bina mang onto paka saya khona tangana tabok gata ti palan man thong kini tabok suk kini bi tong thanga agreement to soing kha aro to agreement to gata ti palan bo kare okay bini berkata mung tongka sai mi ya bini number mobile number kere jadi thana ni sosok kan kai thangi kok sa
আমাদের একটাই লক্ষ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और भारतीय जनता পার্টির যে মিলন, এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং ওনার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনে রণকৌশল কি হবে, কিভাবে করব, আর কি কি করা উচিত, আর সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। দুটি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে, আর সারা ত্রিপুরা মোদীময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই দুইটা সিটে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমতি চাই। পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে, ওই 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিলেই পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে, আর সেই মিটিংয়ে আমি আশা করি ত্रिपुरा पूर्व त्रिपुरा से डिक्लेयर किशोर मानिक्य उनके परिवार ने सभी समय त्रिपुरा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और विशेष करके महाराज जो वीर विक्रम किशोर मानिक्य उनके हर काम वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए, मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता और यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, कि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए, मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता और यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, कि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ है।
no kapai khai mahai kapai khai mahai kalaja mokol mukti phayawui bekra thike bakha ba bekra thike bakha khuti phul ka mahai ji bobo gorno tai se musadi ni so je musai tong nai no ta musadi thaya tai se musadi kham koto na oi mitim kota nai musalai sat sumudru terno jibo kotoi ro sat sumudru terno jibo kotoi ro nang no ida nu compromise ba nang no ida nu compromise ba omo hai se na to khayo ri ha da te no elan gu mu ru ku lai kin ta kham tang na ke na to ke ba he da 2000 no tanta ke ku salai menteri orang bak person nai bang sampai ke tamu ti natok kai apa sama kita kamu natok saya nunggu apa cara teknik kita kalau mana abo kai untuk kai ka mau kapai kai mah itu lagi musuh mainnya kai musuh ngau kapai kai dia juga kotai saya melihat oh tahu pokun sekoktai saya melihat ta mana ini bak motamot ni odika no horon kaya seka musuh kan orang tu punya bini ko aroni kutuli kaya no compromise without greater tibrale obat kutuli kaisuk kable dang ngang tam sana sa obatiba ko bijerang kolbai Rajiv Sukting ka ekor laldenga wa ekor kaya laldenga ekor kaya makai punang remangka kenutai kumuni dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba u ladangam phan ko ekor khayable chukti khayable chukti khay manghnable bro gauro ba ko tamse ko etitie bai bo lolit bai bo chukti khan dosro thong chukti nile bus baste ben khayba khayma krible omo chini tibrasangni mokolo haking ja harmani khlaija kata taw hoito borok khana to jakla o angde kokku bisamani abo ano sei musu wang nai kenu ulo ang thimaya gulo phano bo salo omti dino o kok saiklang mana mo kubin sakar nan angagi bo saka bugaran tehra tung lulung nai nuka nu compromise tamu compromise ke ba au seng semua babaksan ta te yang kapu nung constitution solution ba duida article 2 and 3 and 244A abuda buta hai sai to maka pa kya mari pe ko na lai na to ken ni commitment to ngap ke dia play dono sadharana public no nung no compromise without greater people gai biang le nung thanga ba ro ni ko ya ka re biang khalangka au se mas ne ble ken chen na re dino Chief Minister Selika Andhra Pradesh ni Indira Gandhi उनको याकरी तम से तेलंगाना राज्य याकरी मामंखा केमचंद नडीडी मारा मलंखा मलंगी अबले तेलंगाना साउथु खा चंद्रशेखर राव कांग्रेस वेलेन खा 2013 वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर खा उमैया लोग बिनी तेलंगाना इंप्लीमेंट खाजे गया वो मिनिस्टर याकर खा एमपी बुयाकर खा बूट एमपी बूट बुसे पास किया वो लोग अनशन टंका टंगिसे bo baik da kuridin onoson tong sibo Telangana Rajyo Kongres ruble bupur ketai mama ni nukaba Indira Gandhi bai TUDS Elenka siksil tei abo pelai ke borok dorbama kaya to Indira Gandhi kini borok mi bagai nahama baise bo unko 2000 ko 1993 सालो 94 सालो रिबले 84 सालो रिबले 6 दिन आगे को इंडिया गवर्नमेंट बाय इनको महारानी कांचन प्रभात देवी इंखाबले नंगनी त्रिपुरा सारनो जों नायकलनाय जत्तनो खलायथननाय मुंसा नरनो देरारक्लाक माने आय आबन नानारखा एवं सदर बरबय पेटर बसाका आकक नानारखा
नारी गेबले बुफुर नारी खाबा टेन बे एकड़ पूर्व तीनटा सिन बै लामा रंमा कासु काबले पर ता जिगानि नि बाय एकड़ मुखु बुफुर ले कं नारी खाबा नगे उसुकां हाई पावर मॉडल कमिटी नि खायुका एनसी देबरमा IPFT बाय इनको बीजेपी मामंखा तामंखा अब तो कैसा रेफर नकी तो बुक्सा मांग से दुला एवं तामन तिले नोर खाइकेबा लैंड राइट्स सामने जागो स्टेट जागो यादा इकोनॉमिकल पावर सामने जागो स्टेट गवर्नमेंट जागो यादा केंद्र डायरेक्ट और सासाकाबा डायरेक्ट फंड नंग रहनाय नि सासाका सिक्स दिन डायरेक्ट फंड रहनाय जों नि सासाका सामान जबदर रिजल्ट नेक्स्ट नुंनाय बुझि जरा पर को तावा आं एडवांस साना नायाव बेफोराव बुझिगा से 6 मास बिसा आनु नुजोंनो बरक साइनिया ओ बुग्रा होननानै बो साइनिया सानना करै बाबा उ उनको से मकल मुक्ति फायावै बग्रा थिके बाक्सा बा बग्रा थिके बाक्सा खुबि फुलै कामा हाइति बाबो अच्छा कैसे एग्जाम्पल दो दशरथ देव आगे चीफ मिनिस्टर ने अपने खूब चीफ मिनिस्टर ना बगे वन को खा मुजुंग रखा वो चीफ मिनिस्टर ने तम खाई मंगा बिन चीफ मिनिस्टर आमलो राजन तो शब्द गेदा राजकबर शब्द गेदा ताकमा बारी शब्द गेदा निनी इनको खुदना बारी शब्द गेदा बुठाते गेदा खरताम तम खाई मंगा बो समझागो वो चीफ मिनिस्टर को बिन थानी पावर करी होम मिनिस्टर अपरू उनको से बाप तो तम से वो को बिन बुक पोखरका उनको बुतानाय don pura busanai CPM ni suruh potong bin bungu put beli utang mangkabo engkau tahu deh kini semai tangai lo tam udah kanu ang najik ya kun put beli bagi aku bag ni sam nan arba bo आप फाइल बो चीफ मिनिस्टर याबन थानाय बिले चीफ मिनिस्टर खायाखै तां हैन जाबो प्लस जेताबु साननाय रबो रियली सान्या ब्रो बुट टिप्रालेन सानै सरकार थाना बागैसे बंनि टारगेट सेकांनिबो आइपिएफ तिनबो ताबुनिबो ताबुनि मथानि बा टारगेट आ टारगेट नि तिनि इनको ओ दागा फाइबले ओ एफर्ट करिबले स्ट्रॉन्ग लीडर डिटरमाइन दंना नांगौ जे लीडर आगि आइपिएफ नि पूर्व डिटरमाइन लीडर रेबो दाबिनो तै पावर नि सि डिटरमाइन ताबुनि बहायतो बो पावर थांया मुनो रहका पावर नि डिटरमाइन सि एक्चुअली तिब्रासने मुक्ति नांगौ आबो करि आबो तंखाय तिनि सिजाथं तै बुफु हयतो बताव 40-45 होना तिनि बयन थांब्रुगाय साव खायनाय आं खायमाया आनि बुसाराव खायमनाय बुसाराव खायमाया बुसु खायमनाय बुसु खायमाया बरा खायजिनाय आइके दंनिया बले बिनथ कैसा लिमिटेशन तांले टाइम नों हाय टें ते 0 पॉइंट थांगाले तां फैनायबा नों बुसु माने ग्रेटेस्ट स्कोप दंमोन आगे आइपिएफ टीबू तंगमन ताव मथाव तंगमन केदाबनो तो सायाता साया बैनो हयतो उपलब्ध कोनो मुंसा ग्रेटार इंटरेस्ट दं बिनि पर्सनली तंगमन आव पब्लिक साइमिया निनि खाकामो खबो हाय बिनि अब हाय ग्रेटार वानसुक मुबा बिनि टारगेट अफ तांगो अब उलरे दलमाननाय आं ताव हायनन हनितो साइमेबले आं प्रोफेसि खायजा बिनि ग्रेटार इंटरेस्ट दं मानो आजागा बो खैखोतावि दं बो एक्चुअली रियली बिन बाइबल सात्रन काबले तिब्रानो दुइबाक नानि दिया नै स्मॉल स्टेट वेरी स्मॉल स्टेट बिन बाइ सायाबले वेरी स्मॉल स्टेट और आसिक
Ko huge number of in migrant ro or tati to city then 0 point to tanga ni sayable sata suto tipra ki kore sombom divided haji sabale kabanga political party sada a boro sayale tama congress tama CPM are tama BJP sayale obo suto tripura এখানে আর মানে বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না হলাই কন্টিনিউ ফাইটংলে মেনর তারা সিনতি প্রাসার সুমাতু চিদি চিন ফিউচার টাউন ন বগল তাও বাগল বারে মন্ত্রী খা গাড়ি কাওন রেড লাইট কাওন টং 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 লাইন পয়সা টং হাঙ্কাই তো ওজি দাবিও ন কসাই টং বাই কামু 18 বিজেপি নো পাওয়ার তো গলা কামু they show BJP no power to gala como indirect to kable bialista si dui baista si general kable rui dui kable auda no compromise dimano kisai tuwo power thana boise cover bayu public abo buiya alada mane Tibralen pula IPP sampur buam tingka, tau geta Tibralen sama abu tingka. Ekdom pang jo tu ni mokolo no piawir ka. Kentu sini Tibratharo Bible kasih kok sama hai mokol tongo mokol kerui, kundu tongo kundu kerui hai ing tongka. Sung mokol piaw na ya. Ebo kundu Bible kerui kai kana la ya. Oro sung kerui tongo. Ang usang nono saya interview di Pursaka. 소영 이셔 가이터 네 이제 정말 선함나이 뭐 정말 카이럽 작 숙가 한가이 해 능 몽골 콜레 노 리더십 응시리 angnono pan leka ngai ban thung jari pan mangka ebong nini ko bui khanaka ebong nung de kubui ko kimka jotono purup khai ning ri mangka a bororo apti borok pai ate pe nangai orai maya kanang ki chu ya je nei nota opti nuk tong ta ri mi tong phai di khai le nu public response ekhle bhai khnyai angbo thakable angbo kaitor bai ishori songdan lidai yapli angda ekdom buini slai joton tolan lidar jatang claim si khemia ang lidar ni ang kasha follower ba ko se lata sungai tong lai ang tang claim khene public phaya ring ne phaya ko bisai ne sui wang musuk rin da ngai tam sanai la galai kok kotor gue sebu muta-muti ngi tunggu pan seng tong nanang jeta noyo noi ni sui jeng le pru do zora 11 kaya chehra chijek thangka anggo belai sorol ka o sorol ni bagino ini deraka Awa, 17 mong kami. Hadai kotoro. IPP mangka ni second je bar salai. Common college singkable. Mama ka thab saka ni singkable khana ni kiri kale wai sen gurum sai kham tang kha. Upendra yang ko ni. Dam sorani manu singha ka. Tamas tong lai ketla ata ni mangkab le miso taman ba tibralen sab enti debroma kukubija enti debroma la tatal sayata mamangka a borong tau bathong bari mothau bothang baja a borong apur musanari uthang baja tabo thangeda ngai apur musamani le jengkai musakra tibrasar kai musana kai ku koborten Pompa sakrang ini musana musung aja nata. Tamu maka maya kasha ko basun rumah tong la. Land ni kokso. State list, concurrent list, central list.
स्टेटली सो लैंडलॉर्ड जा माने गवर्नमेंट जागो फिनांस स्टेट जागो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बादे थे फिनांस डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट रू स्टेट गवर्नमेंट फिनांस दी तो किछु खालाई नों तामसिखौ म्युनिसिपालिटी फांफुं नगर पंचायत फांफुं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 16 फांखौ बरमाय नों खा बिनांदारो स्टेट नादारो 60 स्टेट नादारो म्युनिसिपालिटी नगर पंचायत तो बिनांदारो ओंखाय बरगले नङा अब साइटं खाबा अब माननाय मांखा इकोनॉमिक पावर स्टेट नो रंता स्टेट इकोनॉमिक पावर एक्सरसाइज खैना नों सायाखब्लारो डायरेक्ट एडिशनल पूरा पूरी फांड दिखा को डायरेक्ट फांड स्टेट नि आरताय थांना नांलिया डायरेक्ट इकोनि डिस्ट्रिक्ट सेक्शन का साकारो तो क्लियर दसा ngay bor poli ni ada kebang ma educated head master nunggu tong tholai mani bung kaya oma haike mamangka agi dosur babuni amalo se lekha pora gri sikito bororok sia suwarno pontano sapana ro phatani borok nargi ruman saro saila chiri khogai cha tin bororok উদ্বাস্তা আগমন বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বসন দিতে হবে পুরুষে বুলংনি মানুষ শিক্ষিত করিয়া সানা বুঝিনা গিয়া তাবো আর তো বিএ পাস এমএ পাস করব তমলে তামসিকামু লরব তমলে বরখাই তলি নাই দিবা তলি নাই রে ব্র डायरेक्ट नों स्टेट फुड दी पावर आर्टिकल 2 and 3 त्रिपुराव तिनि सिमी इम्प्लिमेंटेशन निसिनाय अब एकड़ बनांगिया को मोने बो अब एकड़ पुरुं नायबा बलं बरर बाय कैता लालदेंगा बाय इंखा इंको राजीव गांधी बिजिरांखौ लेंखा राजीव गांधी आबरबो नंनि ओ तीनटा सि बायनि साका नरक इंको सितलां थांनि इउटि फान थांनि Tidak hang tambang ini. Orang sengai cuma sen. Enggak, tapi buser tangka dosun tu. Dah sama sungguh tangka. Tak tak kisah tu pai tunggu. Bukan len overcome ni lah. We shall overcome. Bukan overcome ini di pasar ni. Cinta apa pura kelawak lagi. Anu seiwak musuh tokman tu. पूरा खेला वो लो आं टीवी के ओबन टोली ने गेम वन सुने बोरो बागना डॉक्टर तो बांगने बली डॉक्टर नि समतांखि तो सम नि जो तो कंट्रोल पावर के तो चीफ मिनिस्टर नों तिनि रहका फाइ चीफ मिनिस्टर आबनो साजा ज्ञान के बो आ फाइल मुद्रि तो निमान लेडी तो निमान गेम खाई दाबी खाई सरकार थांबाबो से गेम बताओ मुंति थांगे गेम ना थंजा ताम थंगा तो बं बेबा किंतु बो मुंति मा गानि बा खालाय माने आबो उलो नुक जांनाय उलो खाय नमान नुखानि ताला दा नुखानि ताला नुगान उथिं आगि तिन बर सुवान सुखाय सुवान सुवे आ सुवानो दुलि आको जखाय लखै बरि अक्तान खयबा नमान नुखानि ताला दा नुखान पटा फेमन ताला नुगानता ताव नुला ताव खाय जों गुबै गाव सानाय ओंखाय सै मोसौ वा तक बनो फायरा तो मोसौनो हायनो सैनो सेनान केन आसल तलिनाया पार्सेन्टेज दंनाय ताबो आं बेयाव सामना हामनांनाय बो पार्सेन्टेज किसा दंनाय बेसेलेंला कम नायजा आयं मान थानाय कारा ताव गति आयं आर ताव मिसु गति मावनाय गति मान खाबले मिनिस्टार मा खामानि गति मान खाय मिसु थानाय ताव आगि अनिल बाबुनो सादे एफान सार थानाय उ तामसे बिसे केतनो सादे एफान सार थानाय मबो आईपी तंफु एन इकोनो राजानो खाबले आईपी 3 सबाय हनो तिब्रानि से खाबले बो केनो बारा थांग ताबो बबाय मिलिटान एको मिनिस्टार मान खाबले
लाखि बरनो ताइबोसो मोसादिनि सौ जे मोसाइ तंनाय न ता मोसादिनि थाया ताइसो मोसादि खाम कट कट नावै मिटिम करतानाय मोसालायदि तांनि बनां ता मोसादिनाय बाबु मोसानो मोसाथ बर मानदा खानाता आलादा अंको ग्रेटार टिप्रालेन अबे मोसाखाता मोसाथ हाइके हम दम दम तास्ता याकालायदि मन्त्रि मावो मोसादि मोसानांगौ ब्र ए हौके मोसालायदि ताइबो तां खोथाना दं बरना जों ताम सानतो ताबो टोटाली जे दाबि दतनो माने सिगामाय रबाया सात समुद्र तेरनो दिबो कतय रबाया कापे क्लियार ओमो नाय नागराथ बुनाय दं हमले ताइ तांबा ओमो नागराथ हम फान सुगमले नों लाम नहिदा नु कम्प्रोमाइज होनबा हा आउन बैना नु कम्प्रोमाइज है नों तो ओमो साना बागै सारा त्रिपुरानि दुनियानि बुरि बदल सिक्ला बदल तामसे समाजपति तामापति गुयानाबले गा समाजपति तंनाय किसम वानफुलिया दा जेटानि राज्य तंमनि ताउ नंगरो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी बि और राज्य चिनिलिया नुं गेदिबा नाइला भारतबर्ष बु राज्य दं जोंहाय आमर नुक नाबले बर इतिहास पढ़ी नाबले ताम पढ़ी बर थांनाबले नीन अंध्र थांना अंध्र दुइबांगा तेलेंगाना बरु 2013 14 इखौ सिगां लादांखा 2019 जों जनजाति मोर्चा जेसु पनि चिरिखोप साथि आबंगिया डिसिसन नानाय सिद्धान्त नानाय दिल्ली बाय टिप्रामथा कायसा मोबाइल दुइटा सि बुखा बिजेपि कायसा मोबाइल दुइटा सि टिप्रामथा बाय आईपीएफटी दुइटा सिमले अरबन टिप्रामथानि बरर मन्त्रि उनफाय हकाय बीजेपी नि एमडी सेनबा आरो इएमआर मारिनाय जनजाति मोर्चा दिबानी आबो मैंडेटरी मास मारिना तब आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं गे डेपुटी सीएम के बंदे के त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी नि बरनो मारिना हाइदे वानसुदै तने का साइमिया और जदि बर खरौनि हिंगा आरो खरौनि सरगानि हिंगा कायसाना मास बाति खलायनाय कायसे ईएम फा माति खलायनाय इ एके कुनु उपाय करि त्रिपुरा मथानि जे खरक नै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो कहा बरन बेलाय हामबाय मारिव तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबुक जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मथा आबो मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफटी आगे इलेक्शन नि सेकांग एलायंस संजाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरा मथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय मै इलेक्टेड उंबायै ताबु एलायंस उंखा दिनै ताबु थानसा उंखा हिंकाय जोंजे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा जनि त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागै हिंकाय एकटानो खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि ओ आबर ताबु कायथाम पलिटिकल पार्टी न ताबु कायसा साथिनि तलाव कायसा साकनि तलाव हापेखा आबनि बागै खूब गाहाम ओमफ्राय ताबु बीजेपी जेहेतु डेभलपमेन्ट सामुं नाय दङ डेभलप खालायनानै अ डेभलपनि याप्रि सेथानि बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा खलाय जदि थानसा खलाय सालायगा हंखाय
chini jeta mang thai tong man no tai bo chung kuar yak bai kuar lama te khlai yasak manan hai ang matung aun bagai no tini din je ungmani abo laibu mawo suijak dani kok thai kok mung hai no ungjak kha angkai বিজেপি জনজাতি মোর্চা খাফুরনানে খাফুরিয়া বিজেপি ni কেন্দ্র বাই রাজ্য যে সামুংখ্লাইমানি যে বড় খাফুরমানি অবনে বিজেপি জনজাতি মোর্চা খাফুরমানি তান বাগে হিংকায় দিল্লি ni simi রাজ্য আবো যতন খুমত্রাং বাই সুবজাক হিংকাই কুরুংজাক আউন বাগে ন দিল্লি সরকার কেন্দ্রেও যে সালত তংনাই যে লিডারশিপ রক যে খাইমানি আবনে চিনি বিজেপিও 7টা মোর্চা দङ ও 7টা মোর্চার আবন খরকপাত হইনা হায় আগেও গিলা চিকন পলিটিক্যাল পার্টি রক সাও सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल बीजेपी ताताल साव ही मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बगे हिंकाय बीजेपी त्रिपुरा मथा नबो हामजागो आईपीएफ तो न हामजागो बर नबो विकास खाइनानै मुसुंगो बर नबो उन्नयन खानु मुसुंगो थांचा खलाया खै सालायनानै मुसुंगो पयतो खलाया फान ताबु प्र्याक्टिकल तो थांचां तंहाबले आउन बागैनो ओ बीजेपी नि मन्त्र न बीजेपी सिमी परेया आरो आईपीएफ तिबो परेखा त्रिपुरा मथाबो परेखा हंकेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खलेका फाइका प्रयास खलेका फाइका जत सबका साथ तंने हंकाय बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा एक साथ तंखा खति तामबा कासा साथनि तलावो वाति सिजाका हंकाय खरक नै खरक ताम साथि काइसाउ फानो तंगय बखरक सियाम हंकाय खति ताम तंबा आउन बागेनो काहमखा सबका साथ सबका विकास हिंकेबा अब बान्दिमा बुकलाया अब थकोंगमा बुकलाया ताबुक हिंकै नुं बुसुजरति याप्रि सेमाननाय नना बुइसब सकमया नना नाहारिया फन नं ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन सीपीएम न कांग्रेस फाइदि हि नाहायला सीपीएम से कांग्रेस बैठांगै मानजुयो सीपीएम रो आगे सुंकुन मते इ त्रिपुरा जने कमाया हि तमने कमाई थंकबला ठीक अमति हाइन के नो केबो सकमया जे जागाव नं मथा खाविनार मया हंगकाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बागैनो आं सादान मुसंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंगतै जे त्रिपुरा मथानबो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा मथाबो बीजेपी न सकमया त्रिपुरा मथानि पार्टी त्रिपुरा मथा खलायो आईपीएफ पार्टी आईपीएफ खलायो बीजेपी बीजेपी खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत गिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दङ जेमन तमिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आमति कर्नाटक हाहाय ओ जागावो कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हाबै मैया बीजेपी बो हाबै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दङ आवन बागैनो ताबु बीजेपी नि बुथ बीजेपी माननाय सीपीएम नि बुथ सीपीएम माननाय कांग्रेस नि बुथ कांग्रेस माननाय त्रिपुरा मथा नि बुथ त्रिपुरा मथा माननाय किन्तु ताबु थांसा खलाय का हंकाय अरय परय उंगिया बरक नि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरक नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरच उंगिया काइसना साया हिनै सुं साका हंकाय आरो टाइम खरच उंगो एनर्जी खरच उंगो मानी खरच उंगो गई सिनी बिसिंगो मिसअंडरस्टैंडिंग फायो आवन बागैनो सुं सावो जे तिनी बीजेपी तंफाना खना त्रिपुरा मथा थांमानो तिनी त्रिपुरा मथा तंफाना खना बीजेपी उंमानो किदिनी आईपीएफ तंफाना बीजेपी उंमानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरक नि आइडियोलॉजी वान सुकमानी तुरुक निनी वान सुकमानी जे जगह नुं तंगिया हंका ओ जगानि ओ निनी वान सुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंगिया खाली तंग हांकाय नंबर बे फान आरो कुप्लुंगो आवन बागैनो जे बरक जे खा कामानि उंगिया हांकाय आबो जानजान लामाति थां त्रिपुरालैंड तो तंगो 587 सीटें विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो 2021 तिसिमी बरक रूपरेखा रिमालिया आबनि नक्शा रिमालिया आबनि मैप खलाइमालिया हाइफानो आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडीसी नि फादारो जेसिनि बरो रक नि पारा तंमानि नन एडीसी ओ 100-150 टा मदो चिकन पारा तंगो
o parano ADC bisim khoboi deba greater bar khlaidan naikha gai je jagarok age ADC tamani non ADC thangka jemon Bisramganj hai jaga ADC tongmani chini Ambasa hai jaga ADC tongmani ba amtei Champaknagar hai jagarok ADC tongmani o age ADC tongmani nan abodi danani banaikha borni kun definition ang ti pramathani ngoi ang definition clear ang ke namo samani khanaya ke ang khaito barbar no sabo je BJP ni je RSS hin tongmani অখণ্ড ভারত হি যেটা তংমানি হা তো আলাদা বাংলাদেশ আলাদা কিন্তু আর নি হিন্দুর হিন্দুস্থান বাই বখাবাই নাংলাই যাক পাকিস্তানি হিন্দুর ভারতবর্ষনি হিন্দুস্তান চিনি অরনি হিন্দুস্থান বাই বখাবাই নাংলাই যাক আউন বাগাইন অখণ্ড ভারত হিমা হাই বাংলাদেশ পো রাজানি জাগা তঙ্গ রাজানি প্রজারক তঙ্গ নিনি ও জাগানি ত্রিপুরা সারক বদে অরনি ত্রিপুরা বাই নাংলাই যাক আউন বাগাইবা Tipra len hinis hanmani IPFT abono gondi cross khlai greater Tipra len ba hinlang khade abo borno rup rekha rinai abo borno no sungkhai janai angkhai u okhondo bharat himani hahaino greater Tipra len hahai ang nugjagota age chini Maharani Kanchan Prabha Devi 1949 15 October je merger agreement klemani abo tago fulfill sugya TNB 1988 Rajiv Rangkal Chukti Khlaimani Abu fulfilling Sugya. ATTF All Tripura Tribal Force Lolit Devarma Agreement Khlaimani Abu fulfilling Sugya. NLFT Returnees NNB Project Himani Nine Basiram Group ni Abu fulfilling Sugya. Tabu Sabir Kumar SD NLFT ni kaisa branch bo phaimani bini bo project rok solitong Abu busudati fulfilling no saimiya. ঠিক আমতি হেগলেন তাবু রাইটিং রিখা এগ্রিমেন্ট লেখা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই ত্রিপুরা মথাতাই স্টেট গভর্নমেন্ট আবো বুসুজুরাতি ফুলফিল উংনাই আবো বরকনি যে সাননাই রক যে রিনাই রক সাননাই রক বুসুজুরাতি আদায় খাইমাননাই রিনাই রক বুসুজুরাতি ইয়াক ফলক রিনাই আবনি উপর ডিপেন্ড খাইনাই হাইফানো কাইসা কক তঙ্গ হাকিম লরে বো হুকুম লরিয়া গায় আবো সুইজাক তংমানিবা o suijak manne ni bagai abuba je Tripura matha khainai party rok শুধু বুবাগরানি দায়ী দেবা আবু যত Tripura সারমনি দায়ী যে বুবাগরা Tripuraland গ্রাতা Tripuraland সাননাই Tripura মাথানি বিসিংতৈ যে ডিমান্ড খাই যদি সুযোগ বাংখা হাঙ্কায় আবুবা সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ বো লামনাই আইপিএফটি বো লামনাই বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বো লামনাই আবু তো বো পার্সোনাল সানমাইয়াবলে যদি মাইয়া হাঙ্কায় যে বরক বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই তাই বিলি পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই রাও বে অব মথাও তংনাই রাও আবো তাইসা সানয় ইয়াপ্রি করা খ্লাই সাননানি জরা তো কমাই থাইয়াবলে সাল তো পাইথাক সুখ থাঙ্কা হাইয়াবলে তাবু 6 মাস খাতর জাগরি মানে হিঙ্কাই তো আবু কমিটি খাই রিজাক নাই ইলেকশন প্রসেস পাইনান তো 5-6 মাস পাই থানাই ই জরাবো তাই হুরুম দুরুম খাইয়াবই কসাং কসাং খাই বিজেপি সরকার ফাইকাকাই যে বরক ইলেকশন উংনা নাই তঙ্গ যে পার্টি সরকার ফাইকা হাঙ্কাই বরং রিনাই বলে রিয়া হাঙ্কাই বরং থানি মা সাননাই যদি বিজেপি সরকার রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি সরকার মিলিওই ত্রিপুরা মাথা বা ত্রিপুরা সারগ্ন রাজা বা রাজানি প্রজা রগ্ন যদি আব ফুলফিল খাইয়া হাঙ্কাই বরক শুন খৈকা হা কতর তনের শুন খৈকা হিনাই जों सिगां गोबा ताइसा क्राक ख्लाय आरो फानथनाय जिनि ताबुनि शिक्षित चराय रक शिक्षला सिकला रक बुरि सिकला रक या कबाक तंगलागले अगुक्सा तंगय जेटा वानसुक लाइमानि जेटा आसुक लाइमानि आबनि बिसिंत चाइटा बा चाइटानि गोबां काइबुरिनि गोबां डिमान्ड न सुइदि खाबले तांग अंक पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक व फाइनेंशियल पावर निनी लैंड पावर लैंग्वेज नि पावर अब तो साइडी खाबले हाइफान आरो डेफिनेशन निनाने जागा कुरिना सालायखना
হয়তো বা বিজেপি নেতা হইতে মানে আসলে হয়তো বা কি বুঝি যাক আনি মধ্যে হয়তো বা বুঝি যাক অনেকে বুঝি সিপ্রাই লাইস থাকবেন না থাকতে ব্যক্তি আবো যখন সরকারের যে ফাইকে আনতে তাম নিলে আনতে আন্দোলন নাঙ্গা আর তাম নিলে আনতে লামা কাছনাই তাই আরো সমাজ আন্দোলন খাইয়াবাই সরকার নিজে সরকার নিজে রাস্তা উপর কাকলাইবা কোনো দিন সে তীব্র মতো ওটা সরকারের যে ফাইকে আনতে kan ini সরকার লামানো নিজে লামা কাছে নিজে বর্তমান নাইবা নিজে সরকার তো আবার দেখলে নি আগে দিল্লি তো আবার দেখলে মানে কি রাস্তা উপর খাই সময় নিবা কা যে সিনেমা পন্ডিত বিজেপির হাই রাস্তা উপর খাইবা তার নয় খাইয়া নিজে সরকার রাস্তা উপর খাইয়ে সব কষ্ট মানাই নিজে সরকার নেই রাজ্য নিজে তংনাই জনসাধারণ কষ্ট মানায় নিজে জনসাধারণ নিজে কোনো সরকার কষ্ট দেওয়া যে কষ্ট দিবা তাবক যদি তীব্র মাতার সরকার দङ বরফে বাহিনী এই রাস্তা উপর খাইয়া নামবে সরকার তো তার লাভ করবে কোনো লাভ করে যে বিজেপি নেতা সারাইরা আসলে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো সমাজের দঙ্গ অনেকে বা বড় বেশি বুঝি যাই যাক শিখলাই অনেকে বা বুঝি আছে আবার কেন ব্যক্তিগত আমি মাসাও নাই দি আন তো সাধারণত বিজেপি কাইসিগন যে কাইসে কার্যকর্তা সামনে বড় তবে আনে ব্যক্তিগত সংখ্যা বাং মাসানাই আবকা হাই লেভেল যাইকে সিদ্ধান্ত করে জমাইকে মানে নেই তা হাই লেভেল যদি ছালাই যায় ইনকে যে নবো রাজ্য সরকার হাত দি জনবন্য এডিসিও বাগরুন হাই ইনকে কিন্তু বড় বড় নাই তা কক ছালাই যায় তো বড় বড় নাই তাবো যদি হাইবা নয় মানো যে লোকসভা টিকিট আর রসিদি লোকসভা টিকিট আর রসিদি जों एडिसिओ हाब्रिया नों एडिसि चालक दि बि चिचेनो बनोटा फाइदि हाइफा नङै दंमोन एग्रीमेंट हाइ लेभेलनि बेपार नर बि चिचेनो ता हाब्रि जुमनो जुनाल हाब्रिया एडिसि नो बानो चालक सिदि राज्य सरकार नो तंसिदि लोकसभा नो कैंडिडेट तार जन समर्थन थाइ हाइ जे दफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्यआव बनर फाइदि एडिसिओ जों थानाय साबजुना चेयरमैन नो फाइदि बि चिचेनो जों बाहामनाय हाइजे तो एग्रीमेंट नङै আসলে তা বড় বুমতে হাইকে এগ্রিমেন্ট অংখা जों তাকফানো চিনি আনে থানে আবো কিন্তু ক্লিয়ার ভাবে আনে আর কোন নিউজ করি তবে আংখানাও যে এডিসিওবো মাংনই থেকে মাগথাম ইএম রুচিনি বিজেপি নি পক্ষই নেই রুইমাননি जों সালাইমানি খানাও এবং হাইকাকে তো মিলি সামতাंनाय বরচুং যেহেতু বড় রাজ্য সরকার সিদ্ধকই जों বড় সামতাंमान থাকে বড় জুনর তুই সামতাं তামো আপত্তি তংনাय দং যেহেতু থানজানি কক সামকে जों থানজা যতন নাঙ্গো যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট গাকে আইটেট ডেভেলপমেন্ট বিজেপি ডেভেলপমেন্ট মত ডেভেলপমেন্ট গাকে আর নিনে আনি তে করিকা যেহেতু জুতং পাই গাকে সংসার খালাঙ্কা সালা বুড়ি সালা আবু বুড়িনি সম্পত্তি অবসলান সম্পত্তি হাই করি যতন না আনি ইন্টারন্যাশনাল তিনি ওমেন দেনি যতন খামাইয়া ফারো তাই তিনি নি সানজা জরাবো যেহেতু নং আনারো ফাইকা नरो फाइमान बागै नरनबो आं बेले बेले के हामबाय याफारो तो बसकांनि लोकसभा जे चौमारिनि कक लोकसभा चौमारिनि जे कक त्रिपुरा राज्य दुईटा लोकसभा निर्वाचन लोकसभा केंद्र पश्चिम त्रिपुरानि तो कैंडिडेट दिग्लामै थाङा भारतीय जनता पार्टीनि मनोनीत प्रार्थी बिप्लब कुमार देव 2018 प्रथम बीजेपी सरकार फाइमानि प्रथम मुख्यमंत्री हाइके बर्तमान राज्यसभा सांसद दिनी मुंगई बीजेपी सेंट्रल नि जे चिनी नेता घोषणा रखा तो त्रिपुरा जेहेतु दुईटा सीट अब आसले दुईटा सीटनो चिनी बीजेपी बसानाय ताबो निनि सुमुंगा हाय जे मिया जे त्रिपुरा मथानि जे मांगनै मंत्री शपथ ग्रहण नामानी मासाके विश्व की दुखे प्रतिमंत्री ब अनिमेश देवर्मा के मंत्री प्रतिमंत्री हंगा के पूरा मंत्री या अब अध्यक्ष मंत्री जेमन चेयरमैन नि लगी भाइस चेयरमैन हाय तो बरो फाइमानि बागै आं बरनो बेलेके हामबाय याफारो पाइपे हामबाय याफारो तान बागै हिमा महाराज जे सामानि थानजा हिने ताक हाइने बीजेपी वो थानजां फाइमान बागै बीजेपी आईपीएफटी मथा तब एक लगी मिली होइनाय त्रिपुरा राज्य एडिसि एलाकानो डेभलपमेंट खाइनाय बागै जे थानजां फाइमानि बागै आं बरनो महाराज न पाइपाया
হামবাই ইয়াফার পাই পাই হামবাই ইয়াফার তো আগামী লোকসভা নির্বাচন বড় মথা পার্টি চিনি বিজেপি সমর্থন খাই নাই এবং লোকসভা দুইটা সিজনও চিনি বিজেপি নি প্রতিনিধি হইনাই লড়াই খাইছুম গোबां বুথ বাইছুম পাইনাই বিপুল বুথ বাইছুম পাইনাই जों बुथ गोबां खेरुनि जों मोदीजीनो दुईटा सीटनो जों बनो पद सेंट्रल पाटं নাই তো লোকরক অনেক সংখ্যা যে আসলে ত্রিপুরা কি ক্যান্ডিডেট নাই কিনা আসলে আবো বড় বসাই মানু যিনি বিজেপি নি হাইকমান্ড বসাই মানু বড় जों যেসু যেসিন থানে যে খবর जों যেসু বিজেপি নি কাছে সিকনসা পার্টি কর্মী কার্যকর্তা যিনি জানে যে খবর কাঙ্কে ত্রিপুরা রাজ্যে দুইটা লোকসভা সিটও বিজেপি নি অঙ্গনি বাতাই নাই বাকি আইপিএফ তিনি এবং ত্রিপুরা মথানি বড় যত পদ্মফুল মার্কা ও বুথ রই নাই তিনি বিজেপি নি মনোনীত প্রার্থী না কাপলাইছাই নাদি আবো সুমু খানাকা আঙ্গুনি জিবু খানাকা আসলে কৃতিদেব বর্মন হিনয় কৃতি সিংজনে কৃতিদেব বর্মন মহারাজ নিচিনি বাহনক ববসানা হিনি সুমু খানাও আবো আসলে ফাইনাল তাই কয়েকদিন পরে কিন্তু আবো খরি ফাইনাল তাকবো আবো ফাইনাল ইয়াকো যদি তাবো মহারাজ যদি সিদ্ধান্ত খাই তো হঙ্গাকে মহারাজ চুমজতনা হামজাগো মহারাজ অলরেডি নি ত্রিপুরা মথানি পার্টিনি চিফ ফাউন্ডার বন ত্রিপুরা মথা পার্টিনি সংজানাय তো মহারাজ চুমজতনা হামজাগো তো হামজা কাঙ্কে তো মহারাজ নি ডিসিশন বিনি সিদ্ধান্ত নি বাইরে কেউ থানানি কগিয়া তার যে মহারাজান লগি তো মহারাজান লগি রুনাই কে মহারাজ কাহামনি বাগুনি তো ত্রিপুরা মথা বিজেপি নো এলএস সরকার হাপাইও तो महाराज तो काम नवा सगैनो जों मुनुगै तो माना काम नंनाय हिनै बो फाइबानि डेभलपमेन्ट बागैनो मानना दाबिदासा माननानै बागैनो बो बिजेपि हापाइ बो तो हायो हापाइ मानिया enggak ada apa tuh di महाराज सिद्धांत लगे तामनि बनो त्रिपुरा मथानि वारि सौलि तामनि माने yang नैबा निश्चय माने नै आबानि বিশ্বাস बरनि प्रति कारण महाराज नि ऊपर ताबो कक सावानि ने अब खाकाइया अब ngैबो माया कुनु दिनो महाराज नि बिरुद्धि के थांगैनाय borok tabuk chung tipra mathasi budrunai chung bijibi budruya ai hine borok obohai sawani hinoi ang khakaiya tamni himba maharaj ni siddhanto na bono churanto siddhanto maharaj jeno sao bono i tipra jun tipra sarok mane nao taksugura maharaj ni purun bishas maharaj additional development khai nai tongo tipra jun development khai nai tongo bugum barano development bagi bosai tokjak bo jesu buji chung ta su bujiya বদিসু বুঝিছো আসো বুঝিয়া হয়তোবা বতাক বুঝনো বজায় খাইমানি সাধারণ বড় বুঝিয়া আর কোনো বুঝানো বুঝি না তুমি কিন্তু আং মনে খাইও মহারাজ যে লামা থাকা আবো সত্যি লামা হইনা খাকলাই অব আসুনি বাগইনো ত্রিপুরা মথা খাইও আপনি বাগৈ জাতিনি কক্সা আম ও জাগাইয়া কবংখা বিজেপি সাকা আং নংনি সানমানি ন রুনাই কিন্তু নুঙা নেওই মা ফাইনাই মানে বড় ত্রিপুরা জনি বড় রোগ তামন নাই আবো বিজেপি রোনা নলি জাগি নুগো সিজাক কে কিন্তু নুঙা নেওই ফাইদি গে মহারাজ আবো বুঝিকা যে আং আবো বিজেপি বাই জুদং মানে পুরো বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে নো আদাবিনো মাননাই গো বন্ধুত্বপূর্ণ সিগাং অংনানি বাগৈ আ বন্ধুত্বপূর্ণ segang ongoman puriso dabi manna hingkeba বন্ধুত্বপূর্ণ সেখান নাঙ্গো না বন্ধুত্বপূর্ণ বাকি সেখানে জুত খাইকা তাবো যদি বন্ধুত্বপূর্ণ ইয়াও আবো মাসে মাইয়া হাঙ্গাকেবা মাননানি বাকি বন্ধুত্বপূর্ণ ফান মাং খাতা আবো আসলে যেহেতু এগ্রিমেন্ট অংখাবা এগ্রিমেন্ট তো আবো একটা বিরাট ব্যাপার নর্থ ইস্ট লোকসভার সেখান গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ তঙ্গইনাই যেহেতু ত্রিপুরা যদি মুখ্যমন্ত্রী তঙ্গইনাই যেহেতু আবো এগ্রিমেন্ট নংমানিবা আসলে আরো ল্যান্ড রাইট বতঙ্গ পলিটিক্যাল পাওয়ার পলিটিক্যাল যে রাইট বতঙ্গ ভাষা উন্নয়ন থেকে শুরু খাই নাই অর্থনীতি উন্নয়ন থেকে শুরু করে আর যত নতঙ্গ তোমাকে আবো মান্না নিবাগইনু বিজেপি রক বাই মা গেদারে আং মনে মা খাইও যদি বিজেপির গেদা লাগে বিজেপি আবনো রুইয়া আর বিজেপি রুইয়াকে তো জোর খেকে নামিয়া এটা আবো মান্না থামইনাই বিজেপি বাই ত্রিপুরা মতো জোর দङ যদি মান খাকে আপত্তি তামো তংমা আবতা আপত্তি অংনান কক গিয়া অথবা মন্ত্রীর বাগে বড় ফাইমানিয়া কিন্তু সরকারও তো মা হাত নাই
মন্ত্রী মাসাপান তো মনে মাংনি পান তো বন্ধুত্ব নংনাই একই রকি থানজা গাকে তো মহারাজ বসাও থানজা চুম্বু সাও চুঙ্গাই বাক্সা ফাইদি একং ফাইদি আনি অঙ্গি ফাইদি গাকে তো আ জায়গা তো কোন ফেলে মন করি চুম্বু নেশন পাস বরক বরং আঞ্চলিক নি যে তংমানি বরক বরং রাজনৈতিক বরক কক সাও জায়গা তো দেশ বিরোধী বুইয়া আর কোন রাষ্ট্র বিরোধী বুইয়া গাকে তাবো মাননানি থাকতেনে মন্ত্রী মাসাপান অন্তন কসাপান অন্তন তো অর্ধেক মন্ত্রী পান তো পুরা মন্ত্রী পান হতো তাবো মন্ত্রী অমান ঘরে যদি আবো মানুষ ক্ষতি টানতাম আসলে আঞ্চলিক দল খাই মানুষ দেশ টানবাম মন্ত্রী চানান বরক খাইয়া নেতা চানান বরক পার্টি খাইয়া আঞ্চলিক দল খাইয়া বরক তামো নিজের অধিকার মানান বসে বরক আঞ্চলিক দল খাই নাকি তাবো আর মহারাজ ভাই মহারাজ যেহেতু বুঝি যাক বরক বা অভিজ্ঞ বরক তাক যেহেতু তাম হিনি বুঝিব আবো এগ্রিমেন্ট খাইনি তাক ফাইকা যেহেতু আবো মানান বা হিনি ফাইকা তো আবো কাহামনি কক্সে আরো দুগান পাত সমালোচনা খাই কোনো লাভ করি আবো আগামী দিনে চুমা নাই আগামী 2-3 বছর পরে তামং আজ এগ্রিমেন্ট আবো চুমা নাইসি নাইসিয়া জিনিস তাও ধরো সাকা হামিয়া সাকা মহারাজ ন ত্রিপুরা মতন হামিয়া সাকা কিন্তু 3 বছরের পরে যদি আবু দাবি মানে থামা পরে বড় তখন তামং নাইবা তো বুঝিলেন দরকার তো যেহেতু কারণ যত আঞ্চলিক দল ভারতবর্ষ যত বিজেপির উপর ন্যাশনাল পার্টির উপরে সে ভরসা ন্যাশনাল পার্টি রুইয়া হাঙ্গাকে কোন আঞ্চলিক দল বরং মাথে মাইয়া যেসব যে আঞ্চলিক খাইনাই রক যত বড় বিজেপি না হামিয়া সানাই রক ভিতর তাও যত বিজেপি পেয়েছু এক সময় ত্রিপুরা মতো বিজেপি না হামিয়া সাজাক বিজেপি ত্রিপুরা মতো হামিয়া সাজাক কিন্তু তাও বুঝি মানে তামকে বুঝি কা বিজেপি বাই যুদ্ধ একে আবো মাসি মাইয়া হাঙ্গাকে বা তা বিজেপি বাই যুদ্ধ বাং নাই দাদা বিজেপি বাই যুদ্ধ মা পরে তো বিজেপি নো বুধ মার নাই বরং মানতে যে মান নাই হিংকে বড় তাই না ত্রিপুরা মতো বুধ নাংবা বরং মানতে যে মান নাই হিংকে বড় তাই জান বেলা আরো বিরোধী খাইনিবা বরং মানতে যে মান নাই কে বা তাই জান সমালোচনা খাইনিবা বলে তলে তান নংনাই বারো বরং তো চেয়ারম্যান বিএচি চেয়ারম্যান জুনা চেয়ারম্যান মন্ত্রী নিবাকে বড় তো আঞ্চলিক দল যাবলে বড় জাতি নিবাকে আঞ্চলিক দল বড় হানি নিবাকে আঞ্চলিক দল নেকা আজাগা চেয়ারম্যান সাহেব বুলাই লাভ করই আলোচনা খাইব লাভ করই সমালোচনা খাইব লাভ করই বরং মানতাইছে মানছি নাই গাকে বা আবো তো জুদং মানে তাইতাম আপত্তিতাম আনি ককে অজাগা নাইদি আবো যে চুক্তি মানে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি তাম 3টা দল নি চুক্তি এক দল বিজেপি দ্বিতীয় দল আইপিএফটি তৃতীয় দল অংখাব মথা ত্রিপাক্ষী মানে 3টা দল সরকারও তাবো 3টা দল তো বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য তাবো বিজেপি কয়টা দল সরকারও বিজেপি নি জোট সঙ্গী আইপিএফটি বিজেপি নি তাবো জোট অংখা মথা ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি আর চুক্তি ওয়ার্কিং কমিটি গেছে গতম খাইজাকা আর ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত না নাই যে আরো ভাষা উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পলিটিক্যাল যে পাওয়ার এবং আর যে নিনি ল্যান্ড রাইট আবার তুই নাই আবো ওয়ার্কিং কমিটি গেছে খাইজাকা 3টা পলিটিক্যাল দল নিয়ে হাইয়ে কেবল সরকারের প্রতিনিধি না বরং আবার সিদ্ধান্ত নাই পরবর্তী সময় যে জিনিস ন মাননান মুসলমানে আর জিনিস ন হঠাৎ যদি মানে থাকা আবো একচুয়ালি আবো খেলাই হেকেন মাতুম মানে পাই মানে পরে আবো আসলে আবো বাঘ নামিয়ে হাই যে জিনিসটা মাননান এবাগ আইপিএফটি রক 2009 থেকে লাভ মানে আন্দোলন খাইকা ত্রিপুরা মতো বাহাইনি হাই ত্রিপুরা রাজ্য কম আন্দোলন খাইলিয়া কম সভা খাইলিয়া কিন্তু হঠাৎ করে যেহেতু আবার এগ্রিমেন্ট ওই থাকমানে পরে কে বড় আপনার বিশ্বাস অংলিয়া খাও কাহিকে নুখা সহজ আগে মানে তো খা তখন বিশ্বাস আগ্রামে এখো একচুয়ালি আবো আমি বিশ্বাস আবো বাস্তবায়িত অংনাই তবে খালি মৌসুমি বাস্তবায়িত অঙ্ক অঙ্গিয়া আর জাগাবো এগ্রিমেন্ট 125তম সংবিধান সংশোধন আকগ্ন উল্লেখ না তো মানে আবো তংখানকে চা খামানি নাংমনি খাই যেহেতু আরো তার 125তম সংবিধান সংশোধন কোন উল্লেখ করিবা আবো অঙ্গিয়া হাঙ্কে বা তাক যে ভাষা উন্নয়ন কক সামানি ল্যান্ড রাইট নি কক সামানি অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট কক যে সামানি পলিটিক্যাল পাওয়ার নি খবর যে সামানি আর জাগাবো যদি 125তম সংবিধানে যদি সংশোধন তাই নিতে ও ডাইরেক্ট ফান্ডিং চুমি যে সামান অর্থনৈতিক ঠিক তবু অর্থনৈতিক রাজ্য সরকারের মাধ্যমে আর মানুষ বাড়ি মানে কিন্তু ডাইরেক্ট ফান্ডিং ব্যবস্থা যদি ছুঁয়ে তংকে আংতে হামকামন হিনি মনে করি তবে আং তো আসু বুঝি যাবা বড় তে বুঝি যাক অভিজ্ঞতা বড় তংবাইও ত্রিপুরা মতানি বিজেপি নি সেন্ট্রালি নেতৃত্বতে অভিজ্ঞতা তংবাইও বড় যা খাইকা আবো কাহাম নাং মনে খাইও
আগামী দিনও এডিসি এলাকাও ডেভেলপমেন্ট নংনাই जों थानसाखौ जतन सामुं थांलायनाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा जाहाथे नोंनि चैनलनि माध्यमे आं कायसे आवेदन खायजानो मुसुगौ जाहाथे त्रिपुरा राज्योआव विगत दिनाव आईपीएफटी बीजेपी बुलायनाय एडिसि एलाका जों डेभेलप खायनानै कष्ट नियातै ताबो जों तीनटा राजनीतिक दल चिन एडिसि एलाकानो तीनटा पार्टी हाय तीनटा सरकारनि प्रतिनिधि जों ताबो जाहाथे बुलाय तलाय अंलायावै गोसां गोसां बाहायके डेभेलपमेन्ट खायमान ओदिके मागलायनाय जुदि एडिसि एलाकाते बाहायनो हाय चेयरमैन सेगलायनाय मेम्बर सेगलायनाय ब्लक सेगलायनाय जुनाल सेगलाय जुदि बुलायलाय दंखांके रास्ता सामु थाना थांगोन जुदि कासलाय दंखांके रास्ता सामु थाना थांगोन कन्ट्रेक्टारनो जुदि रां सानखांके तुइनि सामु थाना थांगोन कन्ट्रेक्टार बाय के हिनानो हायके जि माखलायनाय तै दल कैसे हिनो हायके जि माखलायनाय हायके जुदि थेराथेरि नांगि हांगानि किन्तु एडिसि एलाका डेभेलपमेन्ट अंनाय जुदि ओमा हायके जुदि थेराथेरि नांखांके किन्तु आगामी दिनाव एडिसि एलाका डेभेलपमेन्ट अंनि हांके आगामी दिनाव तेबो 50 বছরনি পিছনে চিনে এডিসি এলাকা খালাইনাই जों जुदि मिलिउ जुदि थामु तांनि हांखांके जों थानसानि तानि स्लोगान होनायबा ताबो जों क्षमता दं हिनियो जों आईपीएफटी मथाना जों तुइनाय चरिनानि चिन क्षमता दं हिनियो जों बिनो तु आव जागाव ताबो जुदि जों ब्लक सेगलायनाय रास्ता सेगलायनाय पंचायत सेगलाय जुदि बुलाय तलाय दं हांख्रे किन्तु चिन एडिसि एलाका पिसायनाय आबोन बागायो खाजानि त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि एलाकानि नेतृत्व ताकुते भुकसं आईपीएफटी मथा बीजेपी जत नांनो चैनलनि माध्यमे कैसा कबं मुआनि जों जेखेबानो जोंनि सामुदाना नांनाय जतन बागै जों मा सावमा तांलायनाय जतन एडिसि डेभेलपमेन्ट नायो आईपीएफटी एडिसि डेभेलपमेन्ट नायो बीजेपी एडिसि डेभेलपमेन्ट नायो मथा एडिसि डेभेलपमेन्ट नायो काके जों तानि बुलायनाय बुलायनाय कोनो प्रश्न जिकाया आर साबै साबै बुलायनाय बुगुमारा बुलायनाय बुगुमारा बुलायनि तामाननाय संगे सि कम मासा बुजु बुलायते थुइ थांगु याते बुबाय थानाय एमएसि गरि बरक बुलाय थांगे याक फान बाय थांगे याते फान बाय थांगे हा जों हानि कमेन्ट जिमि खलायलायनो याते याक बाय थांगे आबने बिनि परिबान साबसारनाय दो मायं लायावय नां खांके पाब्लिक इंटरेस्ट बा किसे मिसे जों साव किन्तु फुकासो थांगे बुलाय यां खांके न जानाय दिनै आं মনে খাইতা হয়তোবা বিজেপি নেতা হইতো মানে আসলে হয়তোবা বুঝিযাক আনি মতে হয়তোবা বুঝিযাক অনেকে বুঝিনে সিপ্রাই লাইছি থাকবো হাজিতা ব্যক্তি আব যখন সরকারের যে ফাইকে আনকে তাম নিলে আনতে আন্দোলন নাংনায় আর তাম নিলে আনতে লামা কাছনায় তাই আরো 6 মাস আন্দোলন খাইয়াবাই সরকার নিজে সরকার নিজে রাস্তা উপর কাকলাইবা হাই কোনদিন त्रिपुरा मत सरकार फाइजान गाके तानि निजिनि सरकारनि लामानो निजि लामा कासे निजि बत्ता मंगनायबा निजि सरकार तो आबा देखलेनि याके बिरोधी तो आबा देखले माने दिबा लास्टआव बुन खाय समस्या समाधान निबा का जे सिने ब पण्डित बीजेपी रो हाय रास्ता बुन खायबा तामबा खाया निजिनि सरकार रास्ता बुन खायगे सब कष्ट माननाय निजिनि सरकारनि राज्य बिसिनि तंनाय जनसाधारण कष्ट माननाय के निजिनि जनसाधारण निजि कोन सरकार कष्ट रो हायजे कष्ट रिया ताबुक जुदि त्रिपुरा मथार सरकार दङ बरते बाहायनाय रास्ता बुन खायना नांगौ सरकार तो ताम लाभ से ब्रो কোনো লাভ করে যে বিজেপি নেতা সানাই আসলে ব্র ব্যক্তিগতভাবে ব্র হয়তো বরং সমস্যা তঙ্গু অঙ্গেকেবা বড় বেশি বুঝি লাই যাক সিপ্লাই অঙ্গেকেবা বুঝি আবা কানি ব্যক্তিগত আং মাসাও তাবন নাইদি আং তো সাধারণত বিজেপি নি কাইসে কার্যকর্তা সামনাংনাই বরক তবে আনি ব্যক্তিগত নুং সুংকা বাং মা সানাই আবকা হাই লেভেল যাইকে সিদ্ধান্ত করে জমাইকে মানে নেই তা হাই লেভেল যদি সালাই যাক ইনকে যে নবো রাজ্য সরকার হাবদি চনবুন এডিসিও বাগরু হাই ইনকে কিন্তু বড় বড় নাই তা কক সালাই যাক তো বড় বড় নাই তাবো যদি হাইবা নয় মানো যে লোকসভা টিকিট আর রসিদি লোকসভা টিকিট আর রসিদি जों एडिसिओ हाबलिया नों एडिसि चालक दि बि चिचेनो नो बनता फाइदि हाइफा नङै दंमोन एग्रीमेंट हाई लेभेल नि बेपार नरो बि चिचेनो ता हाबि जुमनो जुनाल हाबलिया एडिसि नो बानो चालक सिदि राज्य सरकार नो तंग सिदि लोकसभा नो कैंडिडेट तार जन समर्थन थाइ हाइजे दफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्यआव बनर फाइदि एडिसिओ जों थानाय साबजुना चेयरमैन नो फाइदि बि चिचेनो जों बाहामनाय हाइजे तो एग्रीमेंट नङै मानो असले ता बर बुंति हाइके एग्रीमेंट नङा जों ताखफान सिनि आने थाने आबो किन्तु क्लियर भाबे आने आरो कोनो न्यूज करै
তবে আং খানাও যে এডিসিওবো মাংনই থেকে মাগথাম ইএম রুচিনি বিজেপিনি পক্ষমই রুইমানো जों सालायनानै खानाव এবং হাইকাকে তো মিদি সামুং थांनाय বরচুং যেহেতু বন রাজ্য সরকার সিতগৈ जों বন সামুং थांमानो থাকে বরচুনর তুই সামুং थां তামো আপত্তি দंनाय दं যেহেতু থানজানি কক সামুকে जों থানজা যতন নাंगौ যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট গাকে আইপিএফ ডেভেলপমেন্ট বিজেপি ডেভেলপমেন্ট মত ডেভেলপমেন্ট গাকে আর নিনা আনি তেকুরিকা যেহেতু জুতংই পাইগাকে সংসার খালাঙ্গা সালা বুড়ি সালা আবু বুড়িনি সম্পত্তি অবসলানি সম্পত্তি হাইকরি অমই তো কম দেশ তবে বুঝাগে ডেভেলপমেন্ট সমস্যা তাবুক যদি কন্ট্রাক্টর সামুং তানা থাंगयनि এডিসি এলাকা থাंगयनि তাবুক যদি জামেলা নাंगौ কে রাং সামজাগौ গাকে কোন কন্ট্রাক্টর কিন্তু এডিসি এলাকা থাंगयनि রাস্তা খাইনানি বাগৈ এই থাंगला আর এডিসি नि রাস্তা ন ঠিক রাইনে দায়িত্ব এডিসি এলাকাनि যে জাগাनि যে জনপ্রতিনিধি তংনাই বনু ঠিক মাত্রানি ব যদি জনপ্রতিনিধি নকা ব যদি সামুং थांनानै রুম জাঙ্গাঙ্কে জনগণ যে আশা তৈরি যে বন যে ইমান নবীনি যে বন বুথ মানে যে চিনি এডিসি এলাকা মানে বিনি বিধানসভা কেন্দ্র কামংনাই বা বিনি এডিসি কেন্দ্র এলাকাও রাস্তা তৈরি মানে সুবিধা মানাই হাই যেটা আশা খাইনি বড় বুদ্রু কিন্তু অনেক চিনি এমএলএ তঙ্গু বা জনপ্রতিনিধি তঙ্গু ব কিন্তু সামুং আগে খাইনিয়া এটা আসলে আবো জনসাধারণ ব্যর্থইয়া আবো সিপিএন পানংতন মতানি পানংতন বিজেপি পানংতাবো জনপ্রতিনিধি বনাবো ব্যর্থ তাগু সরকার তো রুইয়া হিয়া चीनी बीजेपी ने कक डायरेक्ट सामानो का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास बीजेपी को के बनो ब मथाक्लाई बनो नक्तार गाय कक सैया ब सीपीएन लाई बनो नक्तार द कक सैया ब आईपीएफ लाई बनो ट्विटर द कक सैया बीजेपी का जतो सिरुदी तो ओ जगह जे जगह जेनी जगह एमएलए तंगनाय एमडीसी तंगनाय ब बिनि एलाका ब रास्ता काट खाइनानि दायित्व बिनि ब भाइके तरंगनाय ब बिनि सरकार तो कोन समय बाक खाइया दा आबो বিগত দিনে তামহিমা বিজি যে জায়গা আইপিএফ কেন্দ্র বেশিরভাগ ও জায়গা তংনা কি আইপিএফ নি এমএলএ ডেভেলপমেন্ট খাইকে বিজেপি নি কোন জনপ্রতিনিধি না থাকে ডেভেলপমেন্ট খাইনিয়া যে জায়গা সিপিএম কেন্দ্র তংনা কি আরো বিজেপি নেতারা থাঙ্গনি ডেভেলপমেন্ট খাইনানি ক্ষমতা করি কি ও মাই জায়গা কিসা সময় যতর তংপো কিসা একবাং মানুষ সারতি পড়ে যে সময় যতন এডিসি এলাকাও তবে আবো একমাত্র সমস্যা সমাধান নাই মিলি ওই সামুতাঙ্গাকে একতা কি ইউনিটি বা সামুতাঙ্গকে महाराज कक सामान थानचाके सामूताके आबो साक्सेस संनाय आलगा जुदि आबो निनानि हिलाय दंखांकेले आबो किन्तु कोन समय साक्सेस संगला एडिसि ते बु दिमान का फायदंनाय मुसुनो कापाय खायमा हायखलायखा मकल मुक्ति फायावै बकरा थिके बाखा बा बकरा थिके बाखा खुबि फुलै कामा हायखि बआबो गरनो ताइबेसे मोसादिनि सौ जे मोसाय तंनाय रंग ता मोसादि थाया ताइसे मोसादि खाम गट नावै मिटिं गटानाय मोसालाय सात समुद्र तेर नदिबो कतयरो सात समुद्र तेर नदिबो कतयरो नोंला आमनगिदा नु कम्प्रोमाइज होनबा नोंला आमनगिदा नु कम्प्रोमाइज होनबा हमो हायसे नाटक खायाव 2000 सनो एलाइन हो मन्त्रि बुंनाय चिन्ता खालामो हायसे नाटक खायबा हेदा 2000 सनो सानताखै गुतालाय मन्त्रि फरम बा खरसननाय बांखामदि बे सामन्ति नाटक खाय अब सांमा होता अब नाटक खायमोन बा अब साराते खुंखै कालदो माने अब खाय खायरका मुसुनो कापाय खायमा हायखलाय जों माइनाखै मुसुनो कापाय खाय दिया दिबा गदै जाय मालिया ओ तालदो बकुन सकते साय मालिया ता माने निनि बा मोटामोटनि अधिकार न हरन खाया सेका मुसुबिरका अरतो पुलानो बिनि को आरोनि कुतली खाया नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर टिप्राले ओबत कुतली फाइसुक काबले दां ngang sanata obtiba ko bijerang kolbai Rajiv Suktingka ekor laldenga wo ekor khija laldenga ekor khemakai punangar jomangka kenutai kumuni dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba u ladangam phan ko ekor khayable chukti khlayable chukti khay mangkhna ple pro garoba ko tamse ko etitie bai bo loli bai bo chukti khan dosro thong
चुक्ति निले बस बास्तव खाइबा खाइमा करीबले अमो चिनी तिब्रासंनि मकलो हाजिंग सारमानि खलाइजा कथा ताव हयतो बरक खाना तकजला आं जे ककु बिसामनि आबो आनो सै मुसु वागनाय केन्दु उलो आं थिमायागलो फानो बो सालो अमति दिनो o kok seklang mana mau kubin sakar nana angagi bo saka bugaran tehera tung lulung nai nuka nu kompromis tamu kompromis ke ba au sang semua babaksan tata yang kapu nung constitution solution ba duija article 2 and 3 and 244A abuda buta hai sai to maka pa kya mari pe to na lai ba to ken ni commitment to ngapti ke dia play dono sadarno public no nung no compromise without greater people land gai biang le nung thaga ba ro ni ko ya ka re biang khalangka au se mas me ble kem chen naredino chief minister le ka ondo pradesh ni Indira Gandhi inko ya ka ri tam se mo telangana la ya ka ri mamangka kem chen naridi mala malangka malangi ble telangana Sautu ka Chandrasekhar Rao Congress Velen ka 2003 bo agriculture minister ka umayag lo bini Telangana implement khaje gya bo minister yakar ka MP bo yakar ka boot MP boot bu sei pass kya ulo onoson tongka tongise bo baidin da kuridin onoson tongise bo Telangana rajyo Congress ruble bufur kathai mamani nukaba Indira Gandhi by Tuesdays, Elenika, 16 tui, abo pelai ke borok dorbama kaya. To Indira Gandhi kini borok mi bagai nahama baise bo unko 2000 ko 1993 salo 94 salo riruble na 84 salo riruble 6 दिन आगे को इंडिया गवर्नमेंट बाय इनको महारानी कांचन प्रभात देवी इंखाबले नंगनी तिप्रा सारनो जों नायकलनाय जत्तनो खलायथनाय मुंसा नरनो देरारक्लाक मानि आय आबन नानारखा एवं सरदार बल्लभभाई पेटेलबो साका आकक नानारखा नारिगेबले Bufur nari kaba, tian bi ekor purbo, tinta sing bi lamar rumah kasu kabel puro. Rajiv Gandhi ni bay ekor mutu. Bufur le kong nari kaba, enggak usukang high power model committee ni kayuka, NC Debroma, IPFT bay, engkau BJP, mamangka, tamangka. Aku tu kasih referensi nak itu, buksa mang sedula, emang taman tilen orang kaya ba. Land rights sama jago. State jago ya da, economical power sama jago, state government jago ya da, kendro direct orang sasaka ba, direct fund nong orang naik ni sasaka, 6 दिन direct fund orang naik sih ni sasaka, sama nung jago doro, result next nung naik, musik jora porong ngko, tawang advance sana naik ya poro, musika, set soima bisa anu nunggangan borok sanya o bugrah nang bo sanya sanma kari baba u unko se mokol mukti phaya oi bukra thike bakha ba bukra thike bakha khubi phul kama hai ji bobo acha kaise example tu dosor dev agi chief minister ni apro khub chief minister na bagi wan ka mutung rakha bo chief minister ni tam khai mangka bin chief minister amalo raton to sobde geda raskabara sobde geda takama bari sobde geda nini ko kunna bari sobde geda buthate geda khortam tam khai mangka bo samyago bo chief minister ko bin thani power kari home minister apru unko se batung tam sekong oko bin bu pok thanga Engkau butanai, don pura butanai, CPM ni, tu ropok tang bin bungu.
portfolio tam mang kabo engko tahu je kini semai tangai ro tam zakano ang Nigeria kun portfolio bagi aku bag ni samna nar bobo a phai bo chief minister yakon thanai bile chief minister khaya ke tang hin jabo plus je tabu sanai robo really sanya bro but Ibrahim sanai sorkar thana bagise bongi target sekang ibu IP tinbo tabu nibo tahu ni mau thani buat target ya target ni tini inko o jaga phai bile o ekoto kribile strong leader determined tongna nang je leader agi IP tin purbo determined leader rebo dabino tui power ni si determined tabu ni bo hoito bo power thangya muino rohoka power ni determined si actually depression mukti nango abu kri abu tongkai tini sijak tong tai bu hoito botau 40 40 kana tini boyin thangru kai sau khai nai ang khai meya ani busaro khai manai busaro khai meya busuk khai manai busuk khai meya bora khai jinai ai ke tong ya ble bin to kaisa limitation tang le tayen nang hai teng te 0 point thangai le tang phine ba nang busuk mane greatest uskup tongmani agi IPT bu tongmani tau mothau tongmani kedabno to saya baino hoito uklok te kuno mungsa greater interest tong bini personally tongman au public of saimia nini khakamo kabo hai bini abo hai greater wangsuk mu ba bini target abo tam ro nai abo ulore dalman nai ang tau hainan honiko saime ble ang prophecy khaja bini greater interest tongmano ajaga bo khoi ketawi dong bo actually really bin bible satran kable tibrano duibak nani dia noi small state very small state bin by sayable very small state or acid ko use number of in migrant ro or tati to city 0 point thangani sayable saka sudo tipra ki kore সম্ভব divided haje thabale kabanga political party sada a boro sayale toma congress toma CPM আর তোমার বিজেপি সাইলে অবশ্য তো ত্রিপুরা এখানে আর মানে বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না হলাই কন্টিনিউ ফাইটংলে মেনর তারা ত্রিপুরা সরকার ওয়ান্টু চিদি চিন ফিউচার টাউন ন বগল তাও বাগল বারে মন্ত্রী খা গাড়ি কাওনো রেড লাইট কাওনো টংথক টংলাই ন পয়সা টংহাং কাই তো ওজি দাবি উনো কাই তো মাই কামু 18 BJP no power tu gala kamu te show BJP no power tu gala kamu indirect tu kable bialista si dui baista si general kable rui dui kable auta no compromise dimano kisai tu wo power thana boise cover bayo public abo buia alada mane tibralen pila IP sampur bam tingka tau geta tibralen samwa abu tingka ekdom phang jo to ni mokol no phiowir kha kentu chini tibratharo bible kaisa kok sama hai mokol tongo mokol krui khundu tongo khundu kri haing tongka sung mokol phiew na ya ebong khundu bai kr kai khana la ya oro sung kai tong ang usang nono sa interview ko saka soyong ishor kaitor ni je jengno sanam nai bo jengno khairok jak sukka hangkai he nang mongol koloi no leadership ngsi ang nono phan le ka hangkai ban thung jari phan maka ebong nini kok bui khana ka
ebong nung de kubi ko kimka doton proof khai nung rimangka a bororok apti borok pai ate pe nang nai orai maya kan nang ki ya je nai mata opti nuk tong ta ringi tong pai di khai le nu public response ekle bhai khnyai ang sakable ang bo kai thot bai sori song da li da japli ang da ekdom bunyi selai joton tolan ni leader jata ang claim si khai ni ang leader ni ang kasya follower ba ang ko se lata sungai tong lai si ang tang ki claim khai ni public phaya ring ne phaya ko ku bi sai ne sui wang musuk si handa ngai tam sanai la galai ko kotor gue sebelum muda-mudi ini tunggu panseng tong nanang jeta noyo ni sih jeng lepru dozora egara kaya cehara cicek tangka anggo belai sorol lengka o sorol ni baginyo kini daerah ka awa sotoro mong kabli hadai kotoro IPP mangka ni second je bar salai common college singkable mama ka thab saka ni singkable khana kiri kale wai sing gurum sai kham tang kha upendra yang ko ni dam sorani manusung haka tamas tong lai kesla ata mangkable ni so taman ba tibralen sab enti debruma kuku bija enti debruma le tatal sayata mamangka a borong tau bathong bari mothau bothang baja a borong no apur musanari uthang baja tabo thangeda ngai apur musamani le jongkai musakra tibrasar kai musana kai ku koborten pompa sakrang ni musana musung le kanata tamu maka maya mia kasya ko basun rumah tong la len ni kok state list concurrent list central list state list ho len or da mane government jago finance state jago government of India বাদে থেকে ফিনান্স ডাইরেক্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রুবো স্টেট গভর্নমেন্ট ফিনান্স দিত তো কিছু খালাই নং তামসিকো মিউনিসিপালিটি ফাংথুন নগর পঞ্চায়েত ফাংথুन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 16 फांखौ बरनाय नों खा पिनान्दारो स्टेट नादारो 60 दिल स्टेट नादारो म्युनिसिपालिटी नगर पञ्चायत तो पिनान्दारो ngai burwole nanga abo saitong khaba abo mannai mangkha economic power state no renta state economic power exercise khanya nung saya kublaro direct edisino pura puri fund dikha ko direct fund state ni artai ko thana nang liya direct ko ni ko section ka sasakaro totong clear data ngai bor pori ni ada kebang ma educated head master nunggu tong tholai mani mung kaya oma haike mamangka agi dosur babune amalo se lekha pora kri sikito bororok sia suwarno pontano sapana ro phatani borona agi man saru saila chiri khogai cha tin bororok urbasta gon bondo kora চলবে না urbastode susu punor bosan dite hobe a puruse bulung ni man sikito kriya sana bujina niya tabu har to BA pass MA pass ko ro tong le tam kamu loro bo tong le bor khai toli ne di ba toli ne de bro direct nang state food di power article 2 and 3 di prawo tini simi implementation ni sila aw ekor menangya ukumnya bo aw ekor pupurung lai ba bolong boror ba ingke ingta laldenga ba ingka engko
Rajiv Gandhi bijirangko lengka Rajiv Gandhi abrbo nongni tinta si bayi yani saka norok engko setlang thangni UT fan tlang thangni tina han tambang ni oro senglai chonglasung engkai tai busse thangka dosron du da samasung du thangka tak tai kisep du phai chongbu bukule nung overcome nei cha we shall overcome bukul overcome khaini ti prasarung Kin dobo pura khelawak laija anu sei wak musuk tokman tu pura khelawak lo ang tibi ke obon toli ne gen ni wan sune borum banang doktor tu bangai beli doktor ni samtang sini to sam ni joto control power ke tu chief minister nung tini rohaka phai chief minister abono sada gyang kai bo a phailu mutri tonman lady tonman game khai dabi kha khai sorkar thang abo si game botau muntik thang game na thungja tam thanga to bong bepa kedu bo munti ma ga ni ba thalai mani abo ulunuk jang nai ulo kai namanu khani talada nukhani talanugan Ujung agi tin boro suan sukai suan no dulu ya ko jakai loki beri kan koi ba numanu khani talada nukhan peta pheman ol tala nuan ta tau nu la ta ka chung kui ko sana kai sei musu wa to bono phaira to musu no haino sino sinan kena asol toli ne ya percentage tongnai tabu anak ang leo sama na ham nangai bo percentage kisah tongnai besilen la kom nai ja ayang mang thanai kara tau ketik ayang atau misru ketik mau nai ketik man khale minister mangka mane ketik mangka kai misru thanai tau agi onil babuno sade afan se sar thanai u tam se bisu ketuno sade afan sar thanai mobo IPP tongfu entity kono raganu kun khablei IP15 sebai hunoi tiprale se kun khablei bo kenu bo ara thai tabu bo bai militan eko minister man khablei laki borno tai se musading so je musai tong nai no ta musading saya tai se musading kham koto na oi mitim kota nai musalai Tang ni bonang tam sa ni babu musana musu to borong manda kenapa alada angko greta tipralen awi musakata musato hake hom dom tas tai yakala di muntri mau musadi musana ngopro ho ke musala di taibo tang ketana to borong na tam sana to Tahu totally de dabi itu no, mana sekamai dah biar sat semudru terno juga kotor itu aja, tapi clear. Omon naik naga ratu bukan naik tanggung le, tai tanggung bawa omon naga ratu ompan cungam le, nenglam no ida nu kompromi sembah, amun boleh nu kompromi sih, untuk omon sana bagai syarat Tripuran dunia ni beri botol. Sikla bodol tam se samaspoti tamapoti nguya nable ngai samaspoti tongna ke kisah wan tulia da geta ni rajyo tongmani tahu nengoro microscopic minority ngi ora rajyo sini lia nung geti ba naila bharatborsho bu rajyo tong tenghai amar nuk nable poro itihas pori nable tam pori boro Tangabli ni ondor tanga ondor bibangka Telangana buru 2013 sodo iku siang latangka 2019
जों जनजाति मोर्चा जेसेबां सिरिखौ साथै आबंगिया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय टिप्रामथा कायसा मोबाइल दुइटा सिम मुखा बीजेपी के कायसा मोबाइल दुइटा सिम टिप्रामथा बाय आईपीएफटी दुइटा सिम ले और नों टिप्रामथानि खरर मंत्री उनफाय हकाय बीजेपी नि एमडी सेनबा आरो एममा मारिनाय जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारिनाय तब आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं कै डेपुटी सीएम के बंदे कै टिप्राम आईपीएफ बीजेपी नि बरनो मारिनाय हाइदे वानसुदै तंले साइमिया और जदि बर खरौनि हिंगा आरो खरौनि सरगानि हिंगा कायसाना मास बाति खलायनाय कायसे ईएम फा माति खलायनाय इया कै कुनु उपाय करि टिप्रामथानि जे खरकनै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो काहा बरनो बेलाय हामबाय मारिबो तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबु जे काइनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफ ति बाय टिप्रामथा आबो मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफ ति आगे इलेक्शन नि सेकांग एलायंस संजाक पोस्टपेड हिंकाय टिप्रामथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय इलेक्टेड उंबायै ताबु एलायंस उंखा दिनै ताबु थानसा उंखा इनकाय जों जे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागै हिंकाय एकटानो खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि ओ आबर ताबु कायथाम पलिटिकल पार्टी न ताबु कायसा साथिनि तलाव कायसा साकनि तलाव हापेखा आबनि बागै खूब गाहाम ओमफ्राय ताबु बीजेपी जेहेतु डेभलपमेन्ट सामुंनाय दङ डेभलप खालायनानै अ डेभलपनि याप्रि सेथानि बीजेपी आईपीएफ ति टिप्रामथा खलाय जदि थानसा खलाय सालायगा हंकाय जोंनि जेता मांथाय दंमोन न जायबो जों कुवार याकबाय कुवार लामाते खलाय यासाक माननो हाय आं माथुम आउन बागैनो तिनि दिन जे उंमानि आबो लाइबो मावो सुइजाकदानि ककथाय कक मुंहाय दं उंजाखा आंखाय बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया बीजेपी नि केंद्र बाय राज्य जे सामुंख्लायमानि जे बर खाफुरमानि अबनो बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बागे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य आबो जतन खुमत्रांग बाय सुबजाक हिंकाय कुरुंजाक आउन बागैनो दिल्ली सरकार केंद्र जे सालक तंनाय जे लीडरशिप र जे खलायमानि आबनो चेनि बीजेपी ओ 7टा मोर्चा तंग ओ 7टा मोर्चा र आबनो खरकपात होइना हा आगेओ गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी र सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल बीजेपी ताताल सावही मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बागे हिंकाय बीजेपी टिप्रामथा नबो हामजागो आईपीएफ तो हामजागो बरनबो विकास खालायनानै मुसुंगो बरनबो उन्नयन खालामनो मुसुंगो थानसा खालाययाखै सालायनानै मुसुंगो पयतो खालायफानो ताबु प्रेक्टिकल तो थानसां तंहाबले आउन बागैनो ओ बीजेपी नि मन्त्र न बीजेपी सिमी परेया आरो आईपीएफ तिबो परेखा टिप्रामथाबो परेखा हंकेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खलेका फाइका प्रयास खलेका फाइका जत सबका साथ तंने हंके बीजेपी बाय टिप्रामथा एक साथ तंखा खतितामबा कासा साथिनि तलावो वाति सिजाका हंकाय खरकताम साथि कायसा उफानो तंगै बखरक सियाम हंकाय खतिताम तंबा आउन बागैनो काहामखा सबका साथ सबका विकास हंकेबा अब बान्दिमा बुकलाया अब थकंमा बुकलाया ताबुक हंकाय नुं बुसुजरति याप्रि सेमाननाय नन बुइसब सकमया नन नाहारिया फन नम ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन सीपीएम न कांग्रेस फाइदि हि नाहायाब्ला सीपीएम से कांग्रेस बैठाङै मानजुयो सीपीएम र आगे
जों कुनु मते इ त्रिपुरा जने कमाया हिं तक माने कमाई थांकबला ठीक अमति हाइन के नो केबो सकमया जे जागाव नं मथा खावि नारक मया हंगकाय अब अटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बागैनो आं सादान मुसंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे त्रिपुरा मथानबो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा मथाबो बीजेपी न सकमया त्रिपुरा मथानि पार्टी त्रिपुरा मथा खलायो I50 पार्टी I50 खलायो बीजेपी नि पार्टी बीजेपी खलायो अब तबु दक्षिण भारत जिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दंगो जेमन तमिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आमति कर्नाटक हाहाय ओ जागावो कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हामै मैया बीजेपी बो हामै मैया तम तमले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दं आवन बागैनो ताबु बीजेपी नि बुथ बीजेपी माननाय सीपीएम नि बुथ सीपीएम माननाय कांग्रेस नि बुथ कांग्रेस माने त्रिपुरा मथा नि बुथ त्रिपुरा मथा माननाय किन्तु ताबु थानसा खलाय का हंकाय अरय परय उंगिया बरक नि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरक नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरच उंगिया कायसना साया हिनै जुं साका हंकाय आरो टाइम खरच उंगो एनर्जी खरच उंगो मानी खरच उंगो गे सिनि बिसिंगा मिसअंडरस्टैंडिंग फायो आवन बागैनो जुं सावो जे तिनी बीजेपी तंफाना खना त्रिपुरा मथा थांमानो तिनी त्रिपुरा मथा तंफाना खना बीजेपी उंमानो किदिनी I50 तंफाना बीजेपी उंमानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरक नि आइडियोलॉजी वान सुकमानी तुरुक निनी वान सुकमानी जे जगह नु तंगिया हंका ओ जगह नि ओ निनी वान सुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंगिया खाली तंग हांकाय नब्बर बै फान आरो कुपियो मुंगो आवन बागैनो जे बरक जे खा कामाने उंगिया हांकाय आबो जानजान लामाति थां त्रिपुरा लैंड तो तंगो 587 विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो 2021 तिसिमी बरक रूपरेखा रिमालिया आबनि नक्शा रिमालिया आबनि मैप खलाइमालिया हाइफानो आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडीसी नि फादारो जेसिनि बरो रकनि पारा तंमानि नन एडीसी ओ 100-150 टा मत चिकन पारा तंगो ओ पारानो एडीसी बिसिम खबै देबा ग्रेटर बर खैदा नायखा गे जे जागारो आगे एडीसी तंमानि नन एडीसी थांका जेमन विश्रामगंज हाई जागा एडीसी तंमानि जेनि आम्बासा हाई जागा एडीसी तंमानि बा अमते चंपकनगर हाई जागारो एडीसी तंमानि ओ आगे एडीसी तंमानि नन आबदे दानानि बनायखा बरनि कुनु डेफिनेशन आं त्रिपुरा मथानि मै आं डेफिनेशन क्लियर आं के नमो सामानि खनाया के आं खायतो बार न सावो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिं तंमानि अखंड भारत हिं जेता तंमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरो नि हिंदुस्तान बखाबाय नांलाय जाक पाकिस्तान नि हिंदुर भारतवर्ष नि हिंदुस्तान चिनि अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जाक आउन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश पो राजानि जागा तंगो राजानि प्रजारक तंगो निनि ओ जागानि त्रिपुरा सारक बदे अरनि त्रिपुरा बाय नांलाय जाक आउन बागैबा त्रिपुरा लैंड हिनै सानमानि I50 आबोनो गन्दी क्रस खलायै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा हिलां खादे आबो बरनो रूपरेखा रिनाय आबो बरनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत हिमानि हाहायनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हाहाय आं नुकजागोता आगे चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 15 अक्टोबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानी आबो ताउ फुलफिल सुगिया TNB 1988 राजीव रांखल चुक्ति खेमानी आबो फुलफिल सुगिया ATTF ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ललित देवर्मा एग्रीमेंट खेमानी आबो फुलफिल सुगिया NLF रिटर्निस NNB प्रोजेक्ट हिमानी नयन बासिनो ग्रुप नि आबो फुलफिल सुगिया ताबु सबीर कुमार SD NLF तिनी कैसे ब्रांच बो फाइमानी बिनी बो प्रोजेक्ट रो सलितो आबु बुसुदेति फुलफिल उनो साइमिया ठीक अमति हेगले न ताबु राइटिंग रिखा एग्रीमेंट खलाका इंडिया गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मथाताई स्टेट गवर्नमेंट आबो बुसुदेति फुलफिल उनाय आबो बरकनि जे साननाय रक जे रिनाय रक साननाय रक बुसुदेति आदाय खायमाननाय रिनाय रक बुसुदेति याक फलक रिनाय आबोनि ऊपर डिपेंड खायनाय हाइफानो कायसा कक तंगो
hakim lore bo hukum lore ya gai abo suijak tangmani ba o suijak manne ni bagai abu ba je Tripura matha khlainai party rok শুধু বুবাগ্রানি দায়ী দেবা আবু যত ত্রিপুরা সারমনি দায়ী যে বুবাগ্রা ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রাতে ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই ত্রিপুরা মাথানি বিসিংতৈ যে ডিমান্ড খাই যদি সুযোগ বাংখা হাঙ্কায় আবুবা সিপিএম গণমুক্তি পরিষদনিবো লাভ নাই আইপিএফ টিবো লাভ নাই বিজেপি জনজাতি মোর্চানিবো লাভ নাই আবু তো পার্সোনাল সানমাইয়াবলে যদি মাইয়া হাঙ্কায় যে বরক বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই তাই বিলি পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই রাও বে মথাও তংনাই রাও আব তাইসা সানয় ইয়াপ্রি করা খ্লাই সাননানি জরা তো কমাই থাইয়াবলে সাল তো পাইথাক সুখ থাঙ্কা হাইয়াবলে তাবু 6 মাস খাতর জাগে রিমানি হিংকাই তো আবু কমিটি খাই রিজাক নাই ইলেকশন প্রসেস পাইনান তো 5-6 মাস পাই থানাই ই জরাবো তাই হুরুম দুরুম খলাইয়াবই কসাং কসাং খলাই বিজেপি সরকার ফাইকাকাই যে বরক ইলেকশন উংনা নাই দङ যে পার্টি সরকার ফাইকা হংকাই বরং নরি নেই বলে রিয়া হংকাই বরং থানি মা সান্নাই যদিনো বিজেপি সরকার রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি সরকার মিলিওই ত্রিপুরা মাথা বা ত্রিপুরা সারগ্ন রাজা বা রাজানি প্রজা রগ্ন যদি আব ফুলফিল খাইয়া হংকাই বরক সুন খৈকা হা কতর তনে রকসুন খৈকা hinai sung sikang geba taisa krak khlai aro phanthonai chini tabuni sikkito charai rok sikla rok buri sikla rok yak kabak tonglagle ogbuksa tongoi jeta wansuk laimani jeta asuk laimani aboni bisingito chaita ba chaita ni kabang kaiburi ni kabang demand no suidi khable tamong ke political power economic বা financial power nini land power language ni power ab to sairi khable haifan aro definition ni ne jaga kurina salai khana ke political power ni bisiti hingai bui salayo tam Tripura sarak ba politics khaina ni power agele kuri diba 1949 15 October je pruvo sung India by Mars khlayo apruvo politics khlaitango taubo khlaitango ulobo khlainai ble political power ba sung manjang bole hile baksa sao kintu aburi bising taisa to man hinkai edisino dakti 50 ta seat khlaiai 44 টাকে elected hinkai ni ongko hinkai 6 ta hinkai nominated khlainan bagai dakti deba khlairi no ba 2026 delimitation hinkai Tripura sa ST rok ni bagai seat kabang derino ba Lok Sabha ni seat jodi bang hangkai aro bode Lok Sabha ni MP rok de ST no kabang rijak no keba hangkai ba 3ta ST seat jodi hangkai MP wo 2ta hangkai non ST kaisa ke ST hangkai Rajya Sabha ni sob samoy hangkai ST no bode rohor jak no hangkai political power hangkai tabuk jodi sarkarung hangkai CPM ni amolo hangkai a mantri bolong mantri nini PTG mantri amti khlaidiwo BJP phai aro revenue minister diwo deputy CM diwo finance diwo nini RD diwo panchayat diwo tribal welfare diwo nini forest ministry diwo nini ungoro statistics rok diwo amti khlai BJP 2018 ni se miri tomo tabuk taisa phai IPFT Tripura matha tai BJP o kai thambodol ni Tripura sa mantri rok no tai bode power khlai di no তাই বদে ক্ষমতারে ন 64টা ডিপার্টমেন্ট বিসঙ্গ তাই বদে পাওয়ারফুল দিন হোম মিনিস্টার ত্রিপুরা সামনিয়াকু আরো দেরি না যেমন মুখ্যমন্ত্রী কে হোম মিনিস্টার মাস বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দশরথ দেব আগে ত্রিপুরা সাতো ত্রিফান যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী উনখা হোম মিনিস্টার বিয়া করি সমর চৌধুরী নি থান দङ তাগবা হোম মিনিস্টার অফ দেরি না গচিনি বরকবা আসুদরতি প্রশাসন চালনানি বরক উপযুক্ত কুরি খাদে গচিনি বিসিঙ্গ স্ট্রং লিডারশিপ তাইবো মা ভাইনাই তাবনি শিক্ষিত রক সরাই রক তাইবো কুরুম তাইবো শিক্ষিত আগেনি বরক সে লেখাপড়া করি তুই মন্ত্রী মা খালাইও তাবো তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল BA পাস MA পাস ইঞ্জিনিয়ার রক সে MLA গো হুকাবো বনি বিসিং তাইবো ডাইনামিক লিডারশিপ সুং প্রোডাক্ট খাই দङ বুড়ি রকনি বিসিক লিডার করি আগে তাবো গ্রাজুয়েট লিডার বাংখা আমতিনে নাইতা আবনা ডেভেলপ
आरो कुनि चिनि खति ngani kri gai bui hino sung khosai thangse nai kamai thangse nai sona hunger strike khlairi mani duijon mantri ni bagai da tabugle Tripura mata hunger strike khlai mani asut chaya nungya khlai kolam tui angkhoroi thuya chaya khlai mani mantri lende naisi hi mani haiya abo bhul bujiwi lakuri mantri bo nango financial power bo nango I sungsaro je nangmani abo nango abo bagina constitutional solution dog hi hingna constitutional solution khlaiman tabo je sujuk subida maya sak I hawa tantu tui kamaya sak sujuk mannani himani abo no ungkna constitutional solution ga abo buijari hino hangkai abo mantri lende nai hangka abo borok no se sungui sitong ang to tam sache nai एडिसिओ रांग रहोया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने Tripura मत बार सामानी तब के एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल तम सानाय बीजेपी आईपीएफटी Tripura मथा सरकार एडिसी रांग रहोया हिस मा सानाय ब्ला कारण ताले Tripura मथा नि एमएलए वो मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए वो मंत्री बीजेपी नि एमएलए वो मंत्री हंकाय এই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রীর রাজ্য সরকার এডিসিনি প্রশাসন রাং রহইয়া হিনিসে ত্রিপুরা মাথানি এমডিসি রব ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রী মা কুলসি নেবলা আগুনি বাগৈন তাবু ত্রিপুরা মাথানি বড় রহঙ্কাই অর ফাইয় ক্যাবিনেট মিনিস্টার উংখা খরক নই হিংকাই আগে বো খাতি তনিজাক কাইথাম তাই কাইসাকাই বাকিসি তংক सावनी को पालो नाम तो साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दी पे भी का साप ब्लैंक सिकरी इनका आरो जदी औरो बनुंग Tripura मथानी बरोरो मंत्री उनफाय उनका बीजेपी नि एमडी से ने आरो ईएम मार ना जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारी ना तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट उनका डेप्यूटी सीएम के बंदे के Tripura आईपीएफ बीजेपी नि बरोनो मारी ना हाइदे वानसुले तोंले का साइमिया और जदि बरो खरग नि हिंगा आरो खरग नि सरनानि हिंगा काइसा मास बाति खलायनाय काइसे ईएम फा माति खलायनाय इ एके कुनु उपाय करि कि दारखा आगे ने पुस फिलअप थांबिका सबका विकास बोले नों अरो हंगाय सबका विकास ने मंत्री नाय पैखा आरो हंगाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगलाग बोले का आउन बागे न बुझिनाय कुरुम रक जत सिनाय रक नुकजाग रक आबन बैलेंस खलायनो आगो लाखना अब जरानो पक्षानाय सुंजेसु पण सादिउंनि अब केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरा नि बीजेपी प्रशासन Tripura मथानि बरो बैलेंसिंग खायना अब ठीक थथखै मा जों जनजाति मोर्चा जेसु पनि चिरिखक सादि अब उंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली निकै पश्चिम त्रिपुरा अंगे चिनि एक्स सीएम already declare mhaka पश्चिम त्रिपुरा हो हंगाय बीजेपी आईपीएफटी Tripura मथा एक्स सीएम न बीजेपी नि पद्धति ने बुदिनाय अब हाय नबलाय के पूर्व त्रिपुरा अंगे जे कैंडिडेट उंनाय बनो बीजेपी आईपीएफटी Tripura मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हंगाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी जे मानफिनो नाकि Tripura मथा दे माननो जदि Tripura मथा मान खाके साबो कैंडिडेट उंनो हंगाय बाजार हंगे दांगिलामा दुई तिनाली नि बरकनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राजपरिबारनि बरकनि बुमुं खरबुरिनि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा तैकायसा राजकुमारी प्रीति देबर्मा सिंह रासिव कायजाक थांका पंग राजपरिबार बायना आरे निफाना तुबि बुसारे ना रो हि खनाव गेसिनि एक्स डेप्यूटी सीएम कर्ता बबो राजपरिबार नि न बनो बुसारे ना हि खनाव सुंजेसु पण आबो चिरिखक सारि चिनि कबै इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय Tripura मथा ओ जगाव जदि बुबाग्रा बुसाखांगे काहाम बुबाग्रा बुसाखांगे अंति काहाम आनी मते आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थुइथां जाखा करिखाबो
পিএ সাংমানি হলো তাই ন্যাশনাল ফিগার লিডার 8টা রাজ্য তো মানে উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবো করি তাবুক উন্নয়ন উপযুক্ত ফিটেড হিংগায় বুবাগরা তাবুক জরাতে হিংগায় বুবাগরা গায়ে চিনি মেঘালয়नि চিফ মিনিস্টার সাংমা गाय अरुणाचल प्रदेश नि काइसा कुसु तंग आमजिरनि बिसिनो जत्तनि हिले राजा नि संजा गय सिजाक बानि हिगाय बुबाग्रानो तै नि आसाम नि नागालैंड नि मणिपुर नि मिजोराम नि गाय राजा शब्द थेपादनि जागा करी बखाय राजा केताबु चिनि सीएम चिनि स्वराष्ट्र मंत्री संसे महाराज प्रद्युत जी हितंग गाय तै बुइनो हिबे ke i sujugo ang busaya hini hengka bo sini borong ni talika hamia hailang sangma haide umjano do abu to borong ni ব্যাপার raja maharaja koto koto netarang ni ব্যাপার sumti sugiyati borong rok sumtam sanan tongba awon bagane hinno songnai sa borong no songkha borong no tuidul na nango angkai hinno je রাজ পরিবার ni borok no bharatiyo janata party borong niu o borong no yasa goi bini projarok no seba khainen suju obono chung mankha kaisao hanai election no chini rajkumare budpasaka felungkha olonu nukjakli ebyong thanga tabule chungo pritine kaisi siniako borenu phaiga hangai tamong no nu rasi uka rasi busa ta boro roba hi neble buina aun bagana बुबागरा हंगाई सुंबाई आसुको सावो बसावो थुवो हा जतबाई तंगो साया नुयाई तंगो हंगाई बुबागरा ननो बुइसिनिवो तायो प्रोग्राम न सिनिवो ओ प्रीति हिमार का ततम तो तासे बुं काई खाइबला बुइ सामानता हंगाई बुबागरा हंखा काई खतिया का हमन चिनि उंगन हाइ मातमता अब तो आं बुइनो माजरा बेन नमुसिया ang suk se bazar ben manugo বিশেষ করে ang nukha ayang monu mon puiru to arwo masli ni simi ayang kanchanpur thamanje namawo balu khar karen sumane o karen tabno rawoy u kunia sin borro phalu karen tabno rawoy hek sublet bai abon phale dohro solar reke solar phali jau abo phal dihi riable na hingkai sini borok hingkai current office thangai tam sini current phaiya hinai sanai borok khoso ge je kono মন্ত্রী tongble MLA kurui jaga kuri tabu sini krishnapur elakao kuru jaga pherang sati kuri hingkai arani tribal welfare মন্ত্রী no ramdan ngedi ban boro waksa masa mannan bagai hingkai ba aro ni loan manan bage ST corporation hangkai ayang tokla mangni phalai mantri nok phaiman bla o borok sumdi mantri no sumdi nono sum gudi de hoka sinaro current sumni ne ke sumni ya sinaro current sumni na nang current ban na bage sungtam khai nang sadi jote MLA MDC ru tong phone saya bla nge tabu sohor elakao hangkai karen buduk rawoi kunia khaiman nugian ang ani borok no saya hi himani ya kintu amti botongo ge sini borok ro hangkai thangka hangkai ang BJP nugo BJP ni neta rok thangka hangkai prai na saw sini borok ro ana mandal president didi ana general secretary didi ana amuk pod didi ana waksa didi chikon baniani loan didi wanjini area thangkai tam saja hangkai suni ATM ready suni bank ready sini yang bus salu khaida ready sini lamana black topping khaidi sini yang abo current ni sung ko nai khuti kaina dorkan ka sung ni jena kaina suna tar ready amti hini saw san mani se phelai hunkai I hani basa sung nai buinimang 10 thari saya ang nugo CPM wanjui bai CPM Congress wanjui walai laya awon bagino sumbai sumkai walai layai thilai awon bagino ang sana musungo sini bo jaga golot abono rectification khaina nango jung onek salayo tipra matha saya yang sao
abo salayo gabo buni dofani bisingki salaya abo sung rectify khaina tabo 18 mora borbora lamtrai sakang tango tuima tuisa phai payo o arakai tuima nungya je jaga ni tui phayo je jaga phai tui buthak phayo araka overflow ngo je lemora nu tuinut langoi mungya kami khanoyo o aboni tender manne ke sabo syntax bai sini borok maya lenden hamya o aboni chung thik khlega nangnai berma thokjaga berma khlaina rungya haile aboni sini bojaga gaping tong sungno sungna nango awan bagana tabu talika kaham kaisa mobile duita sim ungkha BJP ke kaisa mobile duita sim tiprama thabai IPFT duita sim le kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ungko ono tebrakon botongo radio tongo mobile botongo amti ke takuni shatru kuri bile CPM e congress engkai tai aba dibor phan tos bui phana nai rutung bang lakha obti haino bula kaham amon umthong sungnayo je tabu tipramathani mantri rok daftar mahangkai kaham klai salongnai borok oro salaya kai rang rohonai edisi rang kabang mannai mai hangkai age borok jeta kulmani BJP rok BJP IPFT sarkar rang rohya edisi rang rohya himani tabu aroni MDC EM mane hinjangnai IPFT tipramotha BJP ni mantri rang phaya nai haile abon bagai nang sanan musogo jora kaham sapai tongo chini naisindi khalabdi kamayasam একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলে নংখা কমাজা ক্রি টিপালান গেলটা টিপালান সানাই তঙ্গো ফার্স্ট রাইট নি বিসিংতে যে জায়গা মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিং যে জায়গা মানখা ও জায়গা আবো গেলে আবো দুমা চুনানি কাগজ সিনাই তো নেতারকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং পুছনে ডিল লাইয়ে borok se motom laifeno public kintu tipramothon public সাধারণ public kintu anti BJP দুইজন মন্ত্রী থেকে দুইজন পুরো নাঙ্গানি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে পেয়ার মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী ওরা সাবাই থুঙ্গাকে সাবাই ক্যাম্প প্ল্যানিং কা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান নাই কিন্তু যাইফোনো খাইতেন সং পাবলিক বরকে থেকে আমি বাথুঙ্কা সিঙ্গে বললামখা abo সংস্থান বড় অন্তত পক্ষে টিপ্রামথনে নেতারক বলে টিপ্রাসা থাঙ্গা যে মানসা সময় দামখন 25 বছরের সঙ্গে থাকা আবো ফাইদাকে শুনে হনাই দায়িত্ব সামলানা জনজাত মোর্চা যে দাবি আবো তো শুনে তঙ্গো নং রাজ্য সরকার শাসনকে ডিসিশন নেবে বিজেপি এই জায়গা হাতমায় বিজেপি নিচে মানে রাইট তঙ্গো হাতন তবে বিজেপি হাতন আরো হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ওখানে জনগণ বেশি লাভ নলা MLA হয়তো তাবো লাভ না অন্তত পক্ষে টিপ্রামথনে নেতারক বলে টিপ্রাসা থাঙ্গা এফেক্ট তাইতা মংনাই এফেক্ট টিপ্রামথা তো শুরু থেকে 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন থেকে বিজেপি বেকার লাজাক বিজেপি নি বড় অনেকটা বিটিম হিসাবে বড় কাজকে ফেজাক বড় বিজেপি যদি বাকি সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ করে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নেবই বিজেপি বড় ক্ষমতা তো নেবই যা নাংমানে বড় সামংতাঙ্কা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামংতাংলাইকা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাংলাইকা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তো দরকার আবো তো 10% ভূমিকা করে কাজে সে দিক থেকে
Pramotha BJP te age theke ne kereng lajak engkai ajaga judio neta rok se kereng jak phono public kintu kereng jak ya Pramotha ni neta rok se BJP be kereng jak phono Delhi bai Amit Shah JP Nadda be kereng jak phono Narendra Modi kereng jak phono public kintu Pramotha ni bisingmo birat songkok anti BJP karon anti BJP ka মানে মূল কারণ নংখা বিজেপি তো আসলে ত্রিপুরাসানের বিরুদ্ধে যেমন রাজ্যের বিরুদ্ধে উপরকে অ্যাক্টিভিটিস এবং যে ভূমিকা এবং যে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আসলে রাজ্যের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঙ্গিসানার বিরুদ্ধে চাকরি খাইনের বিরুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই মানে বড় রকমের বিরুদ্ধে সাধারণ বড়কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খাইয়েই এই সরকার সামনে টাঙ্গে টাঙ্গে বাহাই আবো একদিকতে দুই দিকতে যদি বিচার খেয়ে যেমন যদি ডেভেলপমেন্টের দিকে বিচার খেয়ে তার ডেভেলপমেন্ট বিজেপি নিয়ে কিছু নেতা Pramotha কিছু নেতা নিয়ে হয়তো ডেভেলপমেন্ট খা বরনি ব্যাংক ব্যালেন্স খা বরকনে কেনে নক দালান বাড়ি খা জায়গা জমিনি মালিক খা কিন্তু সাধারণ বরক Pramotha খানি পেন্থু আমি অঞ্চলের বরক অবস্থা তামো তিনি আমি অঞ্চলের বাজার হাহাকার অবস্থা বরক পয়সা করে এরা করে সামুং ঠিক যা সামুং তাকে পয়সা মন যা তিনি অসানে আগে সামুং মানে তিনি 6 মাস খাই টাকা খবর করে ওই তোমার Pramotha তোমার সিপিএম তোমার কংগ্রেস তোমার আইপিএফটি সাধারণ বরক এই কেন যারা অবস্থা কলাইতো তিনি কামিনী বরক অবস্থা বাহাই লাকানির উপর লাকাই খরচ সাধারণ বরক খরচ বাড়ি লাহা সরকারি স্কুল উপরে তো তাও বরক কোনো বিশ্বাস করি খা তাবো প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাসি লাগি খা ওকে তাবো পড়না থাকায় 1-2 পড়না থাকতেছে মাসে 7-8 হাজার টাকা খরচ 9-10 পড়না থাকে 10-12 হাজার টাকা কলেজে পড়না থাকে তাবো বছরে অন্ততপক্ষে 1-1.5 লাখ টাকা খরচ বরং রাগমান নাই এইরকম একটা অবস্থা বরং রাং পয়সা করে রোজগানি লামা করে কোথাও চাকরি বাকরি করে বেকার যুবক নিয়ে এমন লোকটানি জায়গা করে কোথাও রাবার বাগান খাইনি জায়গা করে তামহাই নিনি চা বাগান খাইনি জায়গা করে মানে করে একটা কোথাও কলেজ খুলকা একটা কোথাও স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কোথাও একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কোথাও লামা খুলবে 20 লামা খাইকা আবৈ যাসিতে ফাংনাयनि ক্ষমতা এই সরকারে করে সমাজনে কিরি মানে কিন্তু তিনি নংখা সমাজনে কিরি টিপালান গেলটা টিপালান সানাই তঙ্গো আবার নং গাকাই মনো অমরনানে বাগৈ তাবো সিএ আইন চালু খাইনাने বাগৈ তাবো সরকারি তঙ্গো তাবো নংকা হাক মাজানে কিরি তঙ্গো বং গাকাই ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট খাইयै নং ha mamane patta mamane forest right ni bisingte je jaga mamane international border elaka theke 100 kilometer bisingo je jaga nang mankha o jaga abo invalid abo duma suna ni kagos sing sinai tabo kai nangkhai kamajang kiri tongo nini identity परिस्थिति mane tamo nini posak asagriti niti custom kai ei custom no ধ্বংস খাইনাय বাগै তাবো আইন খাইছে তাবো ধ্বংস খাইনাय ইসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দেওয়ানি আইন কমন সিভিল কোড নি বিসংতে তাবো যে এতদিন ধরে আইন করিফন কনভেনশনালি ট্রেডিশনালি নং যে অধিকার পক্ষে তো মানে এই অধিকার না তাবো মনক জানানি চেষ্টা খাইতো আমি বহুত বিজেপি তামনাই এই যে কাস্টমারি ল এডিসি থেকে পাস খাই রহমানে পড়ব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে না কারণ ওরা নিনি রীতি নীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বন বরক একসেপ্ট খাইয়া বন কাস্টম বরক নি রীতি নীতি হিনকাই হিন্দুত্ববাদ নিনি হিন্দুইজম আবনো সে বরক নন সারানা নিনায় হিনকা আই খাইয়ে নিনি যে আইডেন্টিটি नोंखा हाक माजां क्रित अब हा सेगौ
terus kalau bisa aktivitas ini hanya melanggar cesta kaitanku. Nengkai hanya garanti edisi lakukan hanya untuk pakai jate edisi jago tangtung. Abang bagian nengkai coba kayu. Abang bitite bampu sorka tangpuro edisi ha tamnai edisi authority no simyakai edisi acting sahar nani right kiri kiye tamnai একটা executive order খাইয়ে এই রাইট বুক খাইতে মানে নং গাকাই এই রাইট না তাবো সেগিনাও তাবো অ্যালটমেন্ট কমিটি স্টেট গভর্নমেন্ট সে খাইনাই এডিশন কোন পাওয়ার করে তাবো এডিসি যে কোনো জায়গাও তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বো ইউজ খাইমান নাই আগে তমতে তমন ইয়া হকাই আই খাই একটার পর একটা অধিকার ন সেগিনানের চেষ্টা খাইতঙ্গ আবনে বাগে নেতা রকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে rang pusane deal laye borok se motom laifeno public kintu tipramothan public সাধারণ public kintu NTBGP কাছে নই যেটা সামনে আপনি নিয়ে যে শপথ নাও মন্ত্রিসভা শপথ নামের উপরে অবস্থানে পাহায়ং নাই ওকে অবস্থা তামং নাই জনগণ তো NTBGP বো NTBGP নে তং নাই আর তাবো আর মন্ত্রী খানে নং বিরাট কিছু খাতনা তো করে মন্ত্রী তাংবা দেড় মন্ত্রী সিংহ দুইজন মন্ত্রীকে তো দুইজন ফুলনা নাঙ্গানি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে দেড় মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী আর এত মন্ত্রী তো মাসে পাওয়ারফুল ত্রিপুরামত আসে পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল মন্ত্রী দুইজন এমন খায় আপনো পেজ নং পাওয়ারফুল মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী নাঙ্গানি রাইট করে গেম বা অরব নং অবজেক্ট Chani thangka bole nungtang song tanglaiba cabinet meeting o pocha hapna nini kuno right kere cabinet meeting o pojanto hapna nini kuno right se kere hap mantri abo tamnai manganang bishokriti dabra akto mantri khaba manganang man jinai LB purijak tau suklacharan manganang mantri na andara tamnai বিকাশ দপ্তর আন্দারা নং সামুংটাঙ্গা নাঙ্গানো নংখাই LLB খাইজাক সিজাক নুকজাক ত্রিপুরামথা পাওয়ারফুল নেতা হাফ মন্ত্রী কাছে ত্রিপুরামথা না বিজেপি বাহাইকে অনার বাহাইকে মর্যাদার বাহাইকে দামরে করোনা তো পরিষ্কার কাছে নং যে মন্ত্রিসভা থাঙ্গে বিরাট ত্রিপুরা বাকি সামুংটাঙ্গে নং ত্রিপুরা সামনে পরিবর্তন খাইনাই এবং বুতদিন রিফ্লেকশন ঘটিরে নাই আবো খাইনাই বুতই সুযোগ খুব বেশি টঙ্গা নাংখা খাই বেবাক ন ঠকাকা জনগণ রাজনীতি ও নেতা রাও পরস্পর নথকা আর তামনাই আমিন গথঙ্গ সিনে বল্যাংখা আছে জড়তে সাইব বড় সাবাই থাঙ্গাকে সাবাই গেম প্ল্যানিংখা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান নাই কিন্তু যাইফেনে খাইতং जों পাবলিক বরকে থৈকা সিনজবা আমিনবা থাঙ্কা সিনজবা লেংখা আবো जों সাধারণ বরক ফেনে পাতাंছে তো হাইকে গোबांमा उरुमुरु नांगै दंबाय मादर साधारण पाब्लिक बो लामा पेहिमनाय ना जों साधारण बरनो सानाय ताखर बखर बुलता खादि जाय नरकनि बसखांग तो नरक नखा नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबाक नमकर बसंग सराय के नखा 2017 থেকে 2018 ত্রিপুরা ল্যান্ড IPFT থেকে আরম্ভ খাই তাবো ত্রিপুরা মথা পর্যন্ত सोनोब नरक नखा जों 25 বছর সরকার তঙ্গৈ जों বরক ने बागै ताम खाइके नरक सोनोब नखा नरक সঠিক লামা হিনানি बागै आं কইনাই তবে অবঠিক বামফ্রন্ট जों গণমুক্তি পরিষদ ও সারা ত্রিপুরানি সাধারণ বরক বংন মাথাংনি লামা তাই কেবল খাইমিয়া जों खाग्ला बइसैमोन ग्राम त्रिपुरा जा खाइका बामफोरना जों खाइका दाबो ताइबो बइसै सुजुगसिन बसङाव फायनाय
তারপর তো ইন্ডিয়া জোট जों भारतबर्ष समस्त बीजेपी विरोधी थानसाखायै दाख्लैनि भट बासालायनाय भट बासाखांखाय आरो निश्चय थानाय दिनजों कांग्रेस बरबो थानाय मनमोहन सिंहनि सरकार बामफ्रोमबो कथालायै अनेक गाहाम गाहाम सामुंबो तांयागोनाखा एरागा चालो खायखा तारपरे निने राइट टू एजुकेशन যে তামনাই সর্বশিক্ষাতে কারণ খাইয়ে নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাই খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবার খাইয়াকই খাইয়া তাবো যদি তামনাই ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাঁকা হাঁকাই তাইবে বেশি সামুং তাঙি মাননাই কাজেই ও জায়গা তাবো গেমনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবুক তার বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবনে বাগै জনগণ সানাय आखर बखर बुलता खायदि बायदि तो इसे जों बेबाक मिलायै इन्डिया जोट बामफ्रन्ट ओ जागा जों ऐक्यबद्ध भाबे जों चलिनायनि चेष्टा खायदोंगो ओ फाननो राग खायै इ जे ताबुक जे सीए ख्रिस्टान दफानि ताखु बखरनि जे बुंनि जे पलिटिकल राइट आबो हाय तिरकनो ताबुक सेगिनायनि जे चेष्टा खायदोंमोन बनका सुइमि आंकाकाय हिनांगोसिनि पलायखै तामहाय दो दशा फायनाय जे बनका सुनायनि बागै नों जे पार्टी पिन खायदि फायदि जों बेबाक मिलायै इ बीजेपी नो मेसनानि बागै जों साक्तानाय আর আজকে নং যে সামনে আসলে মন্ত্রী আমি তো খাখাই যে দুজন মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী উংলাইখা আবো তোংনা সে কক তোংনা নিয়া এবং ত্রিপুরা মথা তো বং হয়তো আবঙ্গৈ হাফ মন্ত্রী ত্রিপুরা মথানি মানখা ফুল মন্ত্রী মানখা কোনে মন্ত্রী হয়তো ngै মানখা কিন্তু সন্ত নাই মানে হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রীয়া ত্রিপুরা সাসে মুখ্যমন্ত্রী থং আবশ্যক ত্রিপুরা যেন বড় 2023 নির্বাচন নাই মানে 2023 এবং অবহায় সুযোগ সিনে ত্রিপুরা যে বতিনো ফানাং সাইমিয়া আঙাবনো বাগনো যারা সামানি লাস্ট ফাইটা অব গোল্ডেন ফাইট ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মানে আতেন নংতিনে ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী হাফ মন্ত্রী যে অব মিনি রাংসাকনি মাইখলাই नि जाथाय सेकितलां थांमोन गलायखौ जे अब तो खतिं खसिनि बालायखि औ खतिनो जों पुरानखाय नागानो अब जेबाबे बीजेपी तामनाय आग्रासिन नीतिनाय जेबाबे चलि दंगो एकेबारे सेसङै थांनाय आइन करे गणतन्त्र करे संविधान करे निने समस्त किछु शिल्प करे कारखाना करे समस्त जे शिल्प कारखाना दङ प्राइवेट खायदि চাকরি বাকরি করে রিজার্ভেশন করে এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তুমি মিয়া আবনে বাগৈ ঠিক আছে ত্রিপুরা থানাবো নেতারকনো নুখা নংনি যে পুসুংমানি নং যে আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি বজাগত লাং থাঙ্গা নাইকেরাদি আবনে বাগৈ আদি বেবাক মিলাই বিজেপি নে কাসনাयनि বাগৈ সাইটক থং অবনসিনি জনজাত মোর্চাनि যে দাবি আবো তো ঠিনো দङ नों राज्य सरकार सापंखा एदिसि तामनि बागै बीजेपी ओ जगह हाबमायना ककलाय बीजेपी निचे हाबनायनि राइट दङ हाब दं तबे बीजेपी हाबबायनो आरो हाब मन्त्रि फुल मन्त्रि ओंफायनो जनगणले बेसि लापंला एमएलए रंग हयतो ताबो लापंगानो एमएलए तो ताबो इजे बेतन भाता बारिनाय 1,32,000 टाका बेतन भाता बारिवानो तारपरे बरनि नाक थांनायनि बागै 50 लाख टाका अलरेडि थानाय बाजेट एप्रुभ ओंखा सेंक्शन ओंखा आरो 50 लाख टाकानि नाक थांनायनि एमएलए रक अधिकार मानानो बिनि एलाकाना सामुं थांनायनि बागै 75 लाख टाकानि सामुं थांनायनि ओ जागा मानानो ओंखाय तो तारपरे एडिशन इएम खांखाय अन्तत पक्षे राज्य सरकार राज्यनि एमएलए रक 50 लाख टाका मानते आरो इएम खांखाय इएम नि नगद पुलिस गार्ड थाना हनाय अन्तत 20-25 लाख टाका खरच खाय एक तला दो तला नक दाला नक थांनाय मानानो ताबुक जारे इएम तंगरक बेबंग थांनाय नावैखा
गे कताव कने होते इयाम खके कताव ता किसा dalam nok tangai nana ni ব্যবস্থা খাইমানা না আবো পরক ni খাইমান নাই আইফোন 1,30,32 লক্ষ টাকারে তামনা আইফোন কিনানি ব্যবস্থা খাইমানা না 25-30 লক্ষ টাকা ni গাড়ি পাই খাইমানা না কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে তঙ্গ ও তিমিরে না জনগণ খুব আহমরি পরিবর্তন হয়নি অন্তত খাইয়া কারণ বিজেপি নি যে অর্থনীতি পলিসি বিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি তিনি যে মতবাদ অব তো তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাহ নামে বলে অব নাগপুর থেকে 1925 সালে বং যে আইডিওলজি স্থামানে কাছে নং ত্রিপুরা মথা হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুই বং আইডিওলজি থেকে বড় উঠে থাংলাক কাজে এই যে আইডিওলজি টি বড় চলি তঙ্গ অব তো বড় পরিচালক মানে বসং ত্যাগ নানি চেষ্টা খানি না আর আবো আরো খাই নই ত্রিপুরাসন যে আইডেন্টিটি অব শেষং থাকে কিন্তু অবহাই পলিটিক্যাল সিনারিও মহাই আসুক জঞ্জাল শুধু পলিটিক্যাল লিডার নেতা মন্ত্রী এমএলএ বরকনি বাকি সিমিসে গভর্নমেন্ট হইতে আসুক ফেসিলিটিস নই দং সাধারণ পাবলিক রকনি আসুক বিরমান তাবুক যে মানে খনি মরমান জানাবো ই সাধারণ ত্রিপুরা রকনি বা লোকরকনি হাস্তিনি লোকরকনি মকলনি মধ্যে সাবক নাই যে মানসাক থানায় দামখান 25 বছরের সঙ্গে হোকা তাবক ফাইটাকে সঙ্গে হনানি দায়িত্ব সঙ্গে নাই जों तो इस्ताहार परिष्कार रेखा ताबो कामी के कामी कारण करे आं किसी दिन आगे कांचनपुर एलाका थांका 3टा विलेज कमिटी कोनो कारण से करे आं किसी दिन आगे लंगथाइबेली थांका कारण करे निने ताम सनाय राजदर मालीदर कारण करे Okay, tan dai kari कारण बिल रिमिया अब स्मार्ट मीटर फैया पेमेंट रिमिया स्मार्ट मीटर नष्ट खाकाय 12-13,000 টাকা খরচ খাই রিপ্লেসমেন্ট খিমিয়া ভাইকেন নাই সেটা সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান চলিনান বাদে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি সেরে নাই সেন্টং হাকে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা থিনানি বান্তা খবর নাই বড় তঙ্গ সেংনো খবর নাই সেংনো খবর নাই অনেক প্রতিকূলতানি বিসং তঙ্গিব বাধা বিপত্তিনি বিসং তঙ্গিব जों सामुं तांखा चाकरी बाकरी रेखा एलाकानि डेभलपमेंट खायखा स्कुल खायखा कलेज खायखा लामा खायखा दैहर खायखा बरनि सामुं हुमुंरे राजा मंत्री स्नामा एफेन अन्तपके मारें सलक नायसाना नांखा कारेन्ट करे अंधकार थुई तनै नांखा आमति सिं व्यवस्था खाय आगेनि दिना करे आबो थेके जों काहाबुल मानखा एदि सिटिनि रांकरि सावो अरे रांकरि हेदे नोंनि आइफोन तिनान रां तंगो कता गारि पेने रां तंगो नों 80-90 हजार टाका नि खाताय थुनांग बगे रां तंगो नों सारा दिन मिनारेल वाटार कारि नगद थाङै पर्यन्त कारि इतलाङै नोंलायनाय बगे रां तंगो बरफनि बगे सामखाने रां करे जे रां तंमाने नों निसायते कम रां माने न एडिसि प्रशासन सामुं तांगे गारि न तंगे रंगना न तांगे रेखा 8 लक्ष टाका खरच खायो बेकार जुबक न गारि मागना रेखा सितला हाम खायो 10 लक्ष टाका पर्यन्त कोनो ग्यारान्टार सारा बैंक থেকে লাগাই রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা খাই রেখা नराहाय इजे ताम नाय सोशल चैनल चालक नाय रखना 1,90,92,000 টাকা খরচ খাইয়ে একটা ক্যামেরা পাইয়ে খাইদি
abo juti mangkhang kai o rang bai tini norok rang keren nei mungsa khaimiya dumburlik phalna nangnai khumlang tak ne lok hatna phalna nangnai o jompi hini bag banglana phalna nangnai tabok thokni dipo kaise khlo kai phekya abona norok phalna nangnai ran richana nangnai asik deoliya কাছে সবটা আসলে রাং বইয়া পরিকল্পনা নাই রাং তো নিচ্ছেই না কিন্তু অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথানি নেতারা বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া বিজেপি নেতা মন্ত্রিসভার বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া ত্রিপুরা রাজ্য থাঙ্গিয়া आं थाग्रा बैसै मानो बरक मोथांनि मिया अ हिम्मत बरकनि करै लालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बरकनि दंगौ किन्तु जनगणनि सामुंथांनि हिम्मत करै आबो हिम्मत नांगौ वांसुनानै नांगौ बायनानै नांगौ अ वांसुं बायमुं बेफोर मथन नेतारकनि एसे फैसोनि दंगौ किन्तु बरक इमप्लिमेन्ट खायनिया tabu nung to tabu kabama kanyam sel ko berai tong khangai tong nai tong lokromi lokho jo dorsanai to nung se kabama bilisa tabu kain kai 25 বছর যে হাপাং দং ফ্লো আপুকে আম সel ko কারেন্ট এখানে কোন ব্যবস্থা খাইজারি আদা সাকাবলে মিত্রজয় পাড়া 18 সাল থেকে কারেন্ট তংমানে তিনা কামিও আই ভিলেজ কমিটি এলাকা কারেন্ট করে সিমলং কালাগাং দুটা ভিলেজ কমিটি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তখন 18 পর্যন্ত কারেন্ট এমন কিয়া আ কামিও থাঙ্গে এতর মিজোরাম বর্ডার জম্পিহিনি আয়াং না জম্পিহি থেকে তাই 12-15 কিলোমিটার পারাঙ্গै মিজোরাম থামানি লামা বিজেপি নেতা নগ থাঙ্কা বি নগব কারেন্ট করে মাকাং হইতনো আং সাগাতাল আছে দি সাহসকে প্রতিবাদ শেখাইতি সাহসকে প্রতিবাদ শেখাইতি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তুমি তিনি আরো তামুন কারেন্ট কিরিমাই না আরে বালাই কেন খাওয়া মুক্তি খাইনাই ক आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री गोसां माने बान्दारि माबा थांनायनि इखा पात दैमानि पाथर थुमलाय पाथर बखलाय दं आं साबा जोंनो मासिं कासामो दै गुदुं नांगौ माइ गुदुं सानो बरक्सनो माइ गुदुं थगिया सार माइ कासांसो थावो तानो दागे इ কোনো বিকল্প করে কাসাং মানে যারাও সে ও যে दैमानि दैसानि पाथर थुमै बरक बखलायो 340 টাকা ভালো সালো বছর 5 দিন 6 দিন 7 দিন 8 দিন বেশি খাইমিয়া ওটা 8 দিন খাইবো বছর 6 দিন ম্যাক্সিমাম তেনে বখলাখাই বসাপতি মিলে তো 8 দিন বখমান 8 दिन kai বছর 40 টাকা kai সারাটা 32 320 টাকা ওকে কনে বখলাকে বছর পাইবা হ্যাঁ 100 টাকা 160 টাকা ওকে বখমা ইয়া পাতলাই থাকা কত নাংমাইয়া গাবন বাড়ি কাসাং মানে 10 ডিগ্রি 11 ডিগ্রি আছে সাও মাই কতং থকিয়া মাই কাসাং আং সাগাবলে आरो थांग टिप्रा माथान नेता कायसा मालायखा आगे दिन ब सिनि मानगोनां जगदीश देवबर्मा चेयारमेन अफिसाव फायथांगानि साव बुबाय कक सारा आगे बुदा हाइके नरक चलि माने ना सा नंग सरकार आमालाय अंतर पक्षे अब खायनाय नोंना सिन सरकार आमाल थाके चलि नों सरकार आमाल खैरागा तंगो जेफेम तंगो जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट सिं सांगमानो ইন্দো জার্মানি সামুং তঙ্গ তারপরে বিভিন্ন ফরেস্টনি সামুং তঙ্গ এগ্রিকালচারনি সামুং তঙ্গ প্রচুর সামুং বলে সার নাঙা মাল কে তাবক করে সিনি সরকারনি তাম কে এডিসি খাতা খাই বুকে এডিসি বো খাইয়া বলে কোনো ফোন নাঙা মাল जों হুক খাইনানি বাগি ফিনো 2000 টাকা 2500 টাকা 3000 টাকা জরা জরা মানো হুক হংনা প্র রাং মানো হুক
माइ गायनायनि जरा रां मानो हुक नि साम साइनाफोर रां मानो हुक नि माइराना फुरपेचर रां मानो आहाय कनो सुबा सुरु abok sungna khoba sana na kere angbono sakai angke nang bahai tibra mota khai tang sa sakai sa abok khai geta ti palan mana ne bagai si gato tabok to geta ti palan na makha au ei sa ji thanga ke po kok sa ka sai ma si ne bina mang onto pakha saya phang ta ngana to geta ti palan man thong kini tabok su kini bi tong thanga agreement to soing kha aro to agreement to geta ti palan bo kore okay bini berkata mung tongka sai mi ya bini number mobile number kere jadi thana ni sosokan kai thangi kok sa खुलुमखा चिबाई मेरे सब प्यारे तिप्रसा लोगों को मैं आज फेसबुक लाइव में आ रहा हूं आप लोगों को कुछ बात बताने के लिए। सबसे पहले मैं अपने तिप्रसा लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे साथ फाइट कर रहे हो, आप मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आपने स्ट्रगल किया है। आज विमेंस डे भी है। मैं अपने सब माँ को, अपने बहनों को, मेरे बुमा को, जो मेरा असली पावर है, जो मेरा असली शक्ति है, मैं आपको अपने दिल से ये बात बोलना चाहता हूं कि आज अगर हमारा शक्ति कुछ भी है तो वो आपसे है। आपने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है और आपने मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे इज्जत दी है और जब मैं कमजोर था तो आपने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख के आपने अपने बुबागरा को राजा बन के नहीं, अपना बेटा समझ के, अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के आपने मुझे जो प्यार और जो शक्ति दिया है वो बहुत कम लोग समझते हैं उसका मतलब क्या है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में बहुत लोग जो मुझे पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, उनको लगता है कि हम बीजेपी के संग ज्वाइन हो चुके हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, हमने अपना जो आइडियोलॉजी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। वो फेसबुक में लिख रहे हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बुबागरा हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन बहुत लीडर्स हैं जो तिपरा मोथा में है उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। ठीक है, मैं समझता हूं आपका इमोशन, मैं समझता हूं। मेरा ड्यूटी भी बनता है कि आपको समझाओ कि मैंने ये किया है, क्यों किया है। सबसे पहले एक बात क्लियर है कि मैंने हमेशा कहा था कि जब तक राइटिंग में मुझे कोई आश्वासन नहीं मिलेगा मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूंगा। मैंने कांग्रेस से बात किया, मैंने सीपीएम से बात किया, मैंने बीजेपी से बात किया। इलेक्शन के पहले ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम ने हमें गारंटी में कुछ लिख के देने के लिए बात किया। बीजेपी ने एक ड्राफ्ट दिखाया लेकिन मैं उसमें राजी नहीं था, हम लोग राजी नहीं थे। मैं इलेक्शन के बाद भी मैंने कांग्रेस से बात की, मैंने उनको भी कहा लेकिन उनका अपना रीजन होगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। लेकिन जब मैं हंगर स्ट्राइक में गया, जब हमने प्रेशर किया, तब फाइनली जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मिश्रा नहीं आएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या है ये आपका डिमांड, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर ने खुद टीवी के सामने स्वीकार किया कि त्रिपुरा का हिस्ट्री एक चीज है और त्रिपुरा में गलती हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जनता दल का हो या किसी का भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर अगर स्वीकार करता है कि त्रिपुरा में अन्याय हुआ हमारे तिपरासा के साथ, तो ये एक बड़ा एक्सेप्टेंस है कि गलती हुई है और आने वाले दिन में वो गलती को सुधारना चाहते हैं। अब ये अग्रीमेंट जो हुआ है, ये अग्रीमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हम हैं। हमें प्रेशर रखना है। हम प्रेशर कैसा रखेंगे? प्रेशर हम इसीलिए ऐसे एक तरीके से रख सकते हैं
कि स्टेट में अपना 2 लोग जाएंगे और कैबिनेट में प्रेशर रखेंगे कि जो भी हमारा एडीसी का फंडिंग है, जो भी हमारा लोगों का डिमांड है, उसको आप टाइमली क्लियर कीजिए। आपने देखा 110 पोस्ट के लिए 27,000 लोगों ने अप्लाई किया। मैं एडीसी में कंप्यूटराइजेशन करना चाहता हूं, पैसा नहीं मिलता। मैं टीचर्स को, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को नौकरी देना चाहता हूं। हमारे इतने यूथ अनएम्प्लॉयड हैं जो इंग्लिश टीचिंग कर सकते हैं, पैसा नहीं दिया जाता है। हम जो भी प्रोजेक्ट्स भेजते हैं पास नहीं होता है। अब हमारा 2 मिनिस्टर्स हमारे कैबिनेट के अंदर रहेंगे। अब ये प्रेशर डालेंगे कि हमारा पुलिस बिल, जिसके लिए फंडिंग चाहिए विलेज पुलिस के लिए, वो क्लियर हो। हमारा कस्टमरी कोड्स, हौदा का, हमारा चंताई का, हमारा समाज का, चुबलाई बुथों का, जो भी हमारा कस्टमरी, उसका पैसा टाइमली आए। अब एडीसी में अगर पैसा भेजना है तो हमारे 2 लोग हैं अंदर, और मैंने विकास और शुक्ला को भी कहा कि पहले आप पार्टी को छोड़िए और जाति के बारे एक होकर हमारे मिनिस्टर के साथ मिलके फंड्स टाइमली भेजिए, हमारे लोगों को हेल्प होगा। इसके लिए मैंने 2 लोगों को कैबिनेट में भेजा प्रेशर डालने के लिए। लोकसभा में हम चूज करेंगे कैंडिडेट कौन जाएगा। सिंबल नेशनल इलेक्शन में मतलब नहीं होता पाइनएप्पल हो या कुछ और हो, कैंडिडेट मैं चुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर गलत लोग दिल्ली गए तो वही मजाक उड़ाएंगे हमारा, वही हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको दिल्ली जाने के बाद इनका आवाज बदल जाता है। तो मैंने सोचा है कि जिसको हम लोग चुनेंगे वो जाएगा दिल्ली और हमारे बारे बात करेगा और हमारा ऑपोजिशन नहीं करेगा। मैं परवाह नहीं करता हूं कि सिंबल क्या हो। असली आदमी, राइट मैन हैज टू गो और राइट पर्सन हैज टू गो टू दिल्ली। और मेरा रोल, मैं ना गवर्नमेंट में बैठूंगा, ना मैं कैबिनेट में बैठूंगा, ना मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं आपके साथ रहूंगा और मैं प्रेशर आपके थ्रू दूंगा। ये कमेटी बनेगा, कमेटी में मुझे लॉयर्स चाहिए जो लैंड का कानून जानता है। कमेटी में मुझे वैसे लोग चाहिए जो इतिहास त्रिपुरा का जानता है, जो लैंग्वेज के बारे जानता है। पॉलिटिशियन कम और इंटेलेक्चुअल ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो 6 महीने में हमको निकालना है वो हमको सोच समझ के और यहां से फाइट करना पड़ेगा। ये माइक पकड़ के फाइट नहीं करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा। मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है। आज अगर मैं अकेला भूख हड़ताल नहीं करता तो गवर्नमेंट यहां तक भी नहीं आता। तो मैं दिमाग से फाइट करूंगा। आपका सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। कोई कह रहा था कि बी टीम और बीजेपी, प्रद्योत मानिक्य किसी का बी टीम नहीं है। प्रद्योत मानिक्य तिपरासा का ए टीम है। और अगर हमको अपना पॉइंट, अपना लोगों को, अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कुछ देता है तो ये मेरे लिए नहीं होगा, हम सबके लिए होगा। हां, बहुत लोगों को खराब भी लग रहा होगा क्योंकि मेरे ऊपर इतना गाली दिया, मुझे अटैक किया गया, और यही लोग आज जो बीजेपी में हम उनके साथ बैठ रहे हैं। मैं नहीं बैठ रहा हूं, मैं तिपरासा के संग बैठ रहा हूं। और अगर तिपरासा के लिए कुछ मिलने के लिए मुझे कोई 10 गाली भी दे, मैं सुनूंगा जब तक हमारे तिपरासा को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फुल्ली नहीं मिलता। और उसके बाद मुझे जो करना है मैं करूंगा। आप लोगों को लगता होगा, एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि मुबागरा, बीजेपी ने आईपीएफटी को धोखा दिया, आपको भी धोखा देगा। आईपीएफटी मेरा रोल मॉडल नहीं है। मेरा रोल मॉडल अगर होगा तो श्यामाचरण त्रिपुरा होगा या नागेंद्र जमतिया होगा। आप जानते हो, बहुत लोग जो यूथ है आपको मालूम नहीं है, जब श्यामाचरण त्रिपुरा और नागेंद्र जमतिया, द्राव कुमार रियांग ने एडीसी के लिए फाइट किया और जब बात चला तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करो। उन्होंने सपोर्ट किया। उस समय सीपीएम के लोगों ने कहा कि द्राव कुमार रियांग, नागेंद्र जमतिया और श्यामाचरण त्रिपुरा ने
टीयूजीएस को बेच दिया है कांग्रेस के लिए, लेकिन एडीसी मिला। 1988 में जब विजय रांखोल ने राजीव गांधी के संग बात किया है टीएनवी अकॉर्ड के लिए, तो उस समय सीपीएम के गणमुक्ति परिषद के लोगों ने कहा, अरे विजय रांखोल ने तिपरासा को बेच दिया। अब ये तो राजीव गांधी को बेच चुका है, क्योंकि सेंटर में राजीव गांधी वो पैसा खाकर बैठ गया। इतिहास गवाह है कि आज 17 से 20 सीट जो हमें मिला है वो विजय रांखोल ने दिया। क्या विजय रांखोल के पास महल है आज? नहीं, लेकिन उसने हमें 3 सीट दिया। आज जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं। और जब मैं ये कर रहा हूं तो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे महाराजा ने बेच दिया, महाराजा ने बेच दिया। मुझे खरीद नहीं सकते आप, मुझे खरीद नहीं सकते। आज मैंने, जो लोग बोलते थे कि प्रद्योत तो उग्रपंथी है, कम्युनल है, आज तिपरासा को उग्रपंथी बोलते थे आप लोग। आज बिना एक गोली चलाए, बिना एक आदमी का खून बहे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने टेबल में लाकर एक्सेप्ट कराया कि इतिहास में गलती हुआ है, और एक अग्रीमेंट कागज में साइन करके हमने किया। हम आईपीएफटी नहीं है। आईपीएफटी का अग्रीमेंट में जेपी नड्डा का साइन था, वो बीजेपी का प्रेसिडेंट है। हमारे एग्रीमेंट में होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ हुआ है। आईपीएफटी ने और एक गलती किया। जब वो पावर में आए तो उनका टॉप 2 लीडर्स, एनसी देव वर्मा प्रेसिडेंट, मेवार कुमार जमातिया जनरल सेक्रेटरी, दोनों मंत्री बन गए। जिस दिन पार्टी का टॉप 2 लीडर्स ही मंत्री बन जाते हैं तो एक मैसेज जाता है कि मंत्री पार्टी से बड़ा है। तिपरा मोथा में मुझसे बड़ा लीडर नहीं है कोई, और मैं मंत्री नहीं बन रहा हूं, और मैं मंत्री परिषद से बाहर रहकर वही करूंगा जो मेरे लोगों के लिए राइट है। मैंने कभी कहा था, अगर घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ा उंगली करके भी निकालना पड़ता, लेकिन घी निकालना ही पड़ेगा। आज मैं वो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और मैं डरता नहीं हूं। अगर मैं डरता तो चुप बैठता। मैं फेसबुक लाइव में आकर आपको बता रहा हूं मैंने क्या किया, और लोकसभा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं। लोकसभा में मैं अपना लोग को भेजूंगा, ना कि वो लोग जिसने हमारे जनजाति का मजाक उड़ाया, जिसने हमारा मूवमेंट का मजाक उड़ाया, जिसने गाली बका, जिसने क्या नहीं अनाप शनाप बका। मैं अपना आदमी क्यों भेज रहा हूं? मैं अपने लोगों को क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल्ली में भी हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, और अगर एमपी अपना नहीं हुआ, एमपी हमारे हाथ में नहीं रहा, पार्टी कोई भी हो, सिंबल कोई भी हो, अगर अपना बारे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे वो एमपी ने बात नहीं किया तो नुकसान कम्युनिटी का होगा। मैं लंबा खेल रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। और हां, सीपीएम बोल रहा है कि आप ये है वो है, वो अरे सीपीएम आपने क्या किया 25 साल तक हमारे साथ? पावर में थे, क्यों नहीं किया जब आपके पास पावर था? आपको किसने रोका था? यूपीए था, मैं था कांग्रेस में, आईएनपीटी, विजय रांखोल, जगदीश देव वर्मा, रविंद्र देव वर्मा, लेट रविंद्र देव वर्मा कितने बार दिल्ली गए, कितने बार शंभू सिंह से मिला, कहा कि 125th अमेंडमेंट पास कीजिए 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 कीजिए, नहीं किया आपने। आपने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के काउंसिल्स को आपने 125th अमेंडमेंट नहीं दिया, क्योंकि आपका प्रायोरिटी ही कुछ और था। आज आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे, आज आप पावर में नहीं है, और मैं जानता हूं कि आप पावर में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसी से बात करूंगा जो हमें कुछ दे सकता है। मैं आपका लड़ाई लड़के अपने लोगों को और गरीब, भिखारी और वंचित नहीं रख सकता हूं, लेकिन हां, मैं आज भी राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, क्योंकि मैं आज भी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि हमारे लोगों को आज न्याय चाहिए, हमारे लोगों को आज जस्टिस चाहिए,
और मैं उन्हीं से बात करूंगा जो आज पोजीशन में है, पावर में है, हमारे लोगों को कुछ देने के लिए। मैं अपने मंत्री को भी बोलना चाहता हूं, वृश्चिकेतु और अनिमेश को मैंने बोल भी दिया है प्राइवेटली, लेकिन आपके थ्रू भी बोलना चाहता हूं। आपका काम हमारा आवाज को कैबिनेट में रखने के लिए। अगर माधव बारी जैसा कुछ हुआ तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको हटना होगा, और आपको हटना होगा, क्योंकि आपको यह पोजीशन पब्लिक ने दिया है। और जिस दिन आप पब्लिक के बारे कम बोलोगे, उस दिन आपका टाइम खत्म हो जाएगा। मैं प्रद्योत विक्रम मानिक्य भूख हड़ताल में गया, 5 दिन तक कुछ नहीं खाया, आपके लिए रोया, आपके लिए फाइट किया। आज मैं वही प्रद्योत विक्रम मानिक्य आपको बोलना चाहता हूं, लोकसभा के बाद 6 महीने का टाइमलाइन है। 100% मिलेगा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर 70% भी मिला, जैसे होम मिनिस्टर ने कहा है, गलती हुई है पास्ट में, गलती हुई है, आने वाले दिन में देखकर हमें आगे का रास्ता निकालना पड़ेगा। होम मिनिस्टर ने कहा है। होम मिनिस्टर ने और एक चीज कहा, हम 1 कदम नहीं, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अगर देश का होम मिनिस्टर यह प्रॉमिस करता है, मुझे नहीं, टीवी के सामने सब तिपरासा को प्रॉमिस करता है, तो हमें भी विश्वास करना चाहिए, चांस देना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दूसरे के फाइट में मत गिरो। कौन बिहार में जीत रहा है, कौन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है, कौन बंगाल में जीत रहा है, कौन तमिलनाडु में जीत रहा है, कौन कर्नाटका में जीत रहा है, उसमें मुझे नहीं पड़ना है। किसी ने चिंता किया जब हमारा क्या हो रहा था? किसी ने चिंता किया जब हम लोग के लोग मर रहे थे? किसी ने चिंता किया जब हमारे ऊपर किसी और का भाषण लगाया जा रहा था? किसी ने चिंता किया जब हमारा मां, गरीब मां, किलोमीटर चलता था पानी के लिए? किसी ने चिंता किया जब हमारे ब्रू को कंचनपुर में भिखारी जैसा रखा गया था? किसी ने आवाज उठाया? नहीं। तो मैं भी आज आवाज उनके लिए नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए आवाज नहीं उठाया। आज मेरा वफादारी मेरे कम्युनिटी के साथ, आज मेरा ईमानदारी मेरा कम्युनिटी के साथ, आज मेरा फाइट मेरा कम्युनिटी को उठाने के लिए। और जब तक और हां, यहां में 2-3 लोग हैं, वेयर इज योर तिपरा लैंड, वेयर इज योर तिपरा लैंड? कहां अग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं मिलेगा? सर, मजाक मत उड़ाइए हमारा। आपने मजाक उड़ाया कि छोटा पार्टी है, आपने मजाक उड़ाया मिश्रा नहीं आएगा, आपने मजाक उड़ाया भूख करो, भूख से मरो, कुछ नहीं मिलेगा। मिला ना। आज भी आप मजाक उड़ाते हो, ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। महाभारत में पांडव ने 5 गांव मांगा था, 5 गांव। अगर दुर्योधन दे देता तो महाभारत नहीं होता और दुर्योधन को मरना नहीं पड़ता। दिल बड़ा करो। हमारे तिपरासा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। आज समय आया है कि हम सब भाई भाई बनकर रास्ता देखें, एक दूसरे से ना लड़े। और इसके लिए हमें क्लियरली भाई भाई बनकर लड़ना है, भाई भाई के साथ लड़ना है। आज अगर त्रिपुरा के महाराजा बाउंड्री नहीं खोलते 46-47 में, तो जो लोग आज जय श्री राम बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर बोलते। समझ के जाइए कि हमने भी अपना जमीन खोला, कंट्रीब्यूट किया। हमारे बारे भी थोड़ा सा सोचिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने लोग के उठाने के लिए। ये मेरा मैसेज है। बहुत लोग जो उल्टा सीधा बोलेंगे, उनको बोलना है, बोलने दीजिए। आपका नफरत को मैं प्यार में कन्वर्ट करूंगा। और हां, आज जो मेरा दोस्त है, पहले मेरा जो दोस्त था, वो दोस्त ही रहेगा। आज भी मैं, क्योंकि मैं यहां में आया हूं, तो मैं अपने पुराने दोस्तों का
राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो या सोनिया जी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। मेरा लड़ाई उनको गाली देकर उठना नहीं है। मेरा लड़ाई अपने लोगों को उठाकर, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देकर हम अपना लड़ाई को जीत सकते हैं। और अब टाइम आया है कि हमें ये फाइट यहां से भी और यहां से भी लड़ना है, और वो मैं करूंगा। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। आई लव यू एंड आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, बट आई एम ओनली फाइटिंग so that we can get a better tomorrow. This tomorrow is for you. Once again, Belai Belai no Hambai, and happy Women's Day to all my Bumas, sisters, mothers. I love you. God bless you. God bless Tiprasa.
আমাদের একটাই লক্ষ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और भारतीय जनता পার্টির যে মিলন, এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং ওনার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনে রণকৌশল কি হবে, কিভাবে করব, আর কি করা উচিত, সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। দুটি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে, আর সারা ত্রিপুরা মোদীময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই দুইটা সিটে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমতি চাই। পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে হয়ে 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিল্লি পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে, আর সেই মিটিংয়ে আমি আশা করি ত্রিপুরা পূর্ব त्रिपुरा सीट डिक्लेयर होगी। किशोर मानिक्य उनके परिवार ने सभी समय त्रिपुरा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और विशेष करके महाराज जो बीरबिक्रम किशोर मानिक्य उनके हर काम वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ
হয়তো বা বিজেপির নেতা হইতে মানে আসলে হয়তো বা বুঝি যাক আনি মতে হয়তো বা বুঝি যাক অনেকে বুঝি নিয়ে সিপ্রাই লাইস থাকবেন না থাকিতে ব্যক্তি আব যখন সরকারের যে ফাইকে আনতে তাম নিলে আনতে আন্দোলন নাঙ্গা আর তাম নিলে আনতে লামা কাছনাই তাই আরো সময় আন্দোলন খাইয়াবাই সরকার নিজে সরকার নিজে রাস্তা উপর কাটলাইবা কোনো দিন সে তীব্র মতো ওটা সরকারের যে ফাইকে আনতে তানি নিজে সরকারি লামানো নিজে লামা কাছে নিজে বর্তমান নাইবা নিজে সরকার তো আবার দেখলে মিয়াকে দিল্লি তো আবার দেখলে মানে দিবা রাস্তা উপর খাই সময় দিবা কার যে সিনেমা পন্ডিত বিজেপির হয় রাস্তা উপর খাইবা তার মানে খাইয়া নিজে সরকার রাস্তা উপর খাইকে সব কষ্ট মানাই নিজে সরকার নেই রাজ্য নিজে তোমাই জনসাধারণ কষ্ট মানায় নিজে জনসাধারণ নিজে কোনো সরকার কষ্ট দেবো হয় যে কষ্ট দিবে তাবক যদি ত্রিপুরা মাতার সরকার তোমার বড় কে বাহিনী এই রাস্তা উপর খাইয়া নামবে সরকার তো ওইটা লাভ করতে কোনো লাভ করে যে বিজেপি নেতা ছাড়াই আসলে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো সমস্যা কম অনেকে বা বড় বেশি বুঝি যাই যাক শিখলাই অনেকে বা বুঝি আবার কারণ ব্যক্তিগত আমি মাছাও নাই দি আন তো সাধারণত বিজেপি সিকন যে কাইসে কার্যকর্তা সামনে বরফ তবে আনে ব্যক্তিগত নুংসুংকা বাং মা সানাই আবকা হাই লেভেল যাইকে সিদ্ধান্ত করে জমাইকে মানে নেই তা হাই লেভেল যদি ছালাই যায় ইনকে যে নবো রাজ্য সরকার হাত দি চনবো এডিসিও বাগরুন হাই ইনকে কিন্তু বড় বড় নাই তা কক ছাড়াই যায় তো বড় বড় নাই তাবো যদি হাইবা নয় মানো যে লোকসভা টিকিট আর দি লোকসভা টিকিট আর দি जों एडिसि हाब्रिया नों एडिसि चालक दी बे चिचियानो नो बनता फाइदि हाइफा नङै दंमोन एग्रीमेंट हाइ लेभेलनि बेपार नरो बे चिचियानो ता हाब्रि जुमनो जुनाल हाब्रिया एडिसि नो बानो चालक सिदि राज्य सरकार नो तंसिदि लोकसभा नो कैंडिडेट तार जोनो समर्थन थाइ हाइ जे दफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्यआव बनर फाइदि एडिसि जों थानाय साबजुना चेयरमैन नो फाइदि बे चिचियानो जों बाहामनाय हाइजे तो एग्रीमेंट नङै मानो আসলে তা বড় বুমতে হাইকে এগ্রিমেন্ট অংকা जों তাকফানো চিনি আনে থানে আবো কিন্তু ক্লিয়ার ভাবে আনে আর কোন নিউজ করেই তবে আংখানাও যে এডিসিওবো মাংনই থেকে মাগথাম ইএম রুচিনি বিজেপি নি পক্ষঙ্গই নেই রুইমাননি जों সালাইমানি খানাও এবং হাইকাকে তো মিলি সামং থাंनाय বড় जों যেহেতু বড় রাজ্য সরকার সিতগই जों বড় সামং থাंमानो থাকে বড় জনর তুই সামং থাंतामो আপত্তি দंनाय बड़ যেহেতু থানজানি কক সামকে जों থানজা যতন নাঙ্গো যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট নাকি আইপিএ ডেভেলপমেন্ট বিজেপি ডেভেলপমেন্ট মত ডেভেলপমেন্ট নাকি আর নিনে আনি তে করিকা যেহেতু জুতং পাই কেনকে সংসার খালাঙ্কা সালা বুড়ি সালা আবু বুড়িনি সম্পত্তি অবসলানি সম্পত্তি হাইকরি যতন না আনি ইন্টারন্যাশনাল তিনি ওমেন দেনি যতন খামাইয়া পারো তাই তিনি নি সানজা জরাবো যেহেতু নং আনারো ফাইকা नरो फाइमान बागै नरनबो आं बेले बेले के हामबाय याफारो तो बसकांनि लोकसभा जे चौमारिनि कक लोकसभा चौमारिनि जे कक त्रिपुरा राज्य दुईटा लोकसभा निर्वाचन लोकसभा केंद्र पश्चिम त्रिपुरानि तो कैंडिडेट दिग्लामै थाङा भारतीय जनता पार्टीनि मनोनीत प्रार्थी बिप्लब कुमार देव 2018 प्रथम बीजेपी सरकार फाइमानि प्रथम मुख्यमंत्री हाइके बर्तमान राज्यसभा सांसद बिनि मुंगई बीजेपी सेंट्रल नि जे चिनी नेता घोषणा रखा तो त्रिपुरा जेहेतु दुईटा सीट अब आसले दुईटा सीटनो चिनी बीजेपी बसानाय ताबो निनि सुमुंगा हाय जे मिया जे त्रिपुरा मथानि जे मांगनै मंत्री शपथ ग्रहण नामानी मासाके विश्व की दुखे प्रतिमंत्री ब अनिमेश देवर्मा के मंत्री प्रतिमंत्री हंगा के पूरा मंत्री या अब अध्यक्ष मंत्री जेम चेयरमैन निलोगी भाइस चेयरमैन हाई तो बरो फाइमानि बागै आं बरनो बेलेके हामबाय याफारो पाइपे हामबाय याफारो तान बागै हिमा महाराज सामानि थानजा हिने ताक हाइने बीजेपी वो थानजा फाइमान बागै बीजेपी आईपीएफटी मथा तब एक लगी मिली होइनाय त्रिपुरा राज्य एडिसि एलाकानो डेभलपमेंट खाइने बागै जे थानजा फाइमानि बागै आं बरनो
মহারাষ্ট্র পাইপাইয়া হামবাই ইয়াফার পাইপাইয়া হামবাই ইয়াফার তো আগামী লোকসভা নির্বাচন বড় মথা পার্টি চিনি বিজেপি সমর্থন খাই নাই এবং লোকসভার 2টা সিজন চিনি বিজেপি ni প্রতিনিধি হইনাই লড়াই খাইছুম গোবাं বুথ বাইছুম পাইনাই বিপুল বুথ বাইছুম পাইনাই जों बुथ गोबां खेरुनि जों मोदीजीनो 2टा सिटनो जों बनो पद सेन्ट्रेल पाटंनाय तो लोकरक अनेक सुंका जे आसले टिप्रामाता की कैंडिडेट उनाय किना आसले आबो बरो बुसाइ मानु जोंनि बीजेपी नि हाइ कमान्ड बुसाइ मानु बरो जों जेसु जेसिन थाने जे खबर जों जेसु बीजेपी नि काइसे सिकनसा पार्टी कर्मी कार्यकर्ता चिन थाने जे खबर कांके त्रिपुरा राज्य 2टा लोकसभा सिटनो बीजेपी नि अंगयनि बातायनाय बाकी आइपीएफ नि एवं त्रिपुरा मथानि बर जत्त पद्म फुलमार्का ओ बुथ रइनाय जोंनि बीजेपी नि मनोनीत प्रार्थीनो खाबलायसाय नादि आबो सुमु खानाका आंनि जिबो खानाका आसरे कृति दे बर्मन हिनय कृति सिंगने कृति दे बर्मन महाराष्ट्र नि बाहनक बबसाना हिनि सुमु खानाओ आबो आसले फाइनल ते कয়েকদিন পরে কিন্তু আবো খরি ফাইনাল তাকবো আবো ফাইনাল ইয়াকো যদি তাবো মহারাজ যদি সিদ্ধান্ত খাই তো হঙ্গাকে মহারাজ চুমচতনা হামজাগো মহারাজ অলরেডি নি ত্রিপুরামথানি পার্টিনি চিফ ফাউন্ডার ব বন ত্রিপুরামথা পার্টিনি সংজানাय so মহারাজ চুমচতনা হামজাগো তো হামজা কাঙ্গে তো মহারাজ নি ডিসিশন বিনি সিদ্ধান্তনি বাইরে কেউ থানানি কগিয়া तार महाराजा लगी तो महाराजा लगी रुना के महाराज काम बागैनो तो त्रिपुरा मथा बीजेपी नो एनएस सरकार हापायो तो महाराज तो काम नवान सगैनो जों मुनुगै तो माना काम नंनाय हिनो बफाय माने डेभलपमेन्ट बागैनो मानना दाबिदासा मानना बागैनो बीजेपी हापायो बता हायो हापाय मानिया enggak आबो जुदि महाराज सिद्धांत लगे तामनि बनो त्रिपुरा मथा नि वारि सौलि तामनि माने आंनैबा तो निश्चय मानिनाय आबानि विश्वास बरंनि प्रति महाराज नि ऊपर ताबो कक सावानि ने आन आबो खाकाया आबो अंगैबो माया कुनु दिनो महाराज नि बिरुद्धि के थांगैनाय बरक ताबो जों त्रिपुरा मथासि बुद्रुनाय जों बीजेपी बुद्रुया आइ हिने बरक अबहाय सावानि हिनय आं खाकाया तामनि हिमबा महाराज नि सिद्धांत नाबोनो चूड़ान्त सिद्धांत महाराज जेन साव बनो इ त्रिपुरा सरक मानिनाव तासुगरा महाराज नि पुरनो विश्वास महाराज एडिशनल डेभलपमेन्ट खाय नाय दङ त्रिपुरा डेभलपमेन्ट खाय नाय दङ बुबुं बारानो डेभलपमेन्ट नि बागै बसाय तोजाक ब जेसु बुजि सुं तासु बुजिया ब जेसु बुजि सुं आसु बुजिया हतबा बता बुनो बजार खायमानि साधारण ब बुजिया र बनो बुफान बुजिना दङ किन्तु आं मनि खायो महाराज जे लामा थांगा ब सत्ति लामा हिना खाख्लै अब आसुनि बागैनो त्रिपुरा मथा खायो आबनि बागै जातिनि कक्सा म अ जागाया कगंखा बीजेपी साका आं नोंनि सानमानि न रुनाय किन्तु नुङा नङै मा फायनाय माने बरक त्रिपुरा जोंनि बरक रक तामनाय आबो बीजेपी रना अलरेडी आगि नुगो सिजाक के किन्तु नुङा नङै फायदि गे महाराज आबो बुजिका जे आं आबो बीजेपी बाय जुदं माने पुरनो बन्धुत्वपूर्ण भावेनो आदाबिनो माननाय तो बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंगनानि बागै आ बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंग माने परिचय दाबि माननाय हिंकेबा बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंगनानि नांगौ दा बन्धुत्वपूर्ण बागै सिगां जुद खालायका दा ताबो जुदि बन्धुत्वपूर्ण अंग यावै आबो मासे माइया हिंकाकेबा माननानि बागै बन्धुत्वपूर्ण फान मां खाता दा आबो आसले जेतु एग्रीमेंट दं अंखाबा एग्रीमेंट तो अब एक बिराट बेपार नॉर्थ ईस्ट लोकसभा नि सिगां गृहमंत्री अमित शाह तंगैनाय जेतु त्रिपुरा जोंनि मुख्यमंत्री तंगैनाय जेतु अब एग्रीमेंट नंमानिबा आसले आरो लैंड राइट बो दंगो पॉलिटिकल नि पावर बो पॉलिटिकल नि जे राइट बो दंगो भाषा उन्नयन থেকে শুরু খাইনাय অর্থনীতি উন্নয়ন থেকে শুরু আর যতন দंगो তোমাকে আবো মাননাनि बागैनो बीजेपी रक बाय मागदारने आं मने मा खायो যদি बीजेपी रक गदालांगे बीजेपी आबनो रुया और बीजेपी रुयाके तो जुरखे के नामिया ये ताबो आबो मानना थांगैनाय बीजेपी बायदि ग्राम माथा जुदङै जुदि मानखांकेबा आपत्ति तामा तंमा अब ता आपत्ति अंगनानि कगिया अथवा मन्त्रीनि बागै बर फायमानिया किन्तु सरकार तो मा हाबनाय
মন্ত্রী মাসা পানো তো মনে মাংনি পানো তো বন্ধুত্ব নংনাই একই রবি থানসা গাকে তো মহারাজ সাও থানসা চুম্বু সাও চুমাই বাক্সা ফাইদি একং ফাইদি আনি অঙ্গি ফাইদি গাকে তো আ জায়গা তো কোন ফেলে মন করি চুমু নেশন পাস বরকবো বরনি আঞ্চলিক নি যে তংমানি বরনি রাজনৈতিক বরক কক সাও জায়গা তো দেশ বিরোধী বুইয়া আর কোন রাষ্ট্র বিরোধী বুইয়া গাকে তাবো মাননানি থাকতেনে মন্ত্রী মাসা পানংতন কসা পানংতন তো অর্ধেক মন্ত্রী পানংতন পুরা মন্ত্রী পানংতন তাবো মন্ত্রী অংমান ভরে যদি আবো মানু ক্ষতি তাম দংবা আসলে আঞ্চলিক দল খাই মানুষ দেশে তামবা মন্ত্রী চানান বরক খাইয়া নেতা চানান বরক পার্টি খাইয়া আঞ্চলিক দল খাইয়া বরক তামো নিজের অধিকার মানান বসে বরক আঞ্চলিক দল খাইয়া নাকি তাবো আর মহারাজ যেহেতু বুঝি যাক বরক বা অভিজ্ঞ বরক বদাক যেহেতু তাম হিনি বুঝিবই আবো এগ্রিমেন্ট খাইনি তাও ফাইকা যেহেতু আবো মানান বা হিনি ফাইকা কিন্তু আবো কাহামনি কক্ষে আরো দোকান পাতো সমালোচনা খাই কোনো লাভ করি আবো আগামী দিনে চুমা নাই আগামী 2-3 বছর পরে তামং আজ এগ্রিমেন্ট আবো চুমা নাই সিমেনি নাই সিয়া জিনিস তা বরক সাকা হামিয়া সাকা মহারাজ ন ত্রিপুরা মতন হামিয়া সাকা কিন্তু 3 বছর পরে যদি আবো দাবি মানে থামা পরে বড় তখন তামং নেবা তো বুঝিলেন দরকার তো যেহেতু কারণ যত আঞ্চলিক দল ভারতবর্ষ যত বিজেপির উপর ন্যাশনাল পার্টির উপরে সে ভরসা ন্যাশনাল পার্টি রুইয়া হাঙ্গাকে কোন আঞ্চলিক দল বরং মাথে মাইয়া যেসব যে আঞ্চলিক খাইনাই যত বড় বিজেপি না হামিয়া সানাই রক্ষিত তাও যত বিজেপি পেছু এক সময় ত্রিপুরা মতো বিজেপি না হামিয়া সাজাক বিজেপি ত্রিপুরা মতো হামিয়া সাজাক কিন্তু তাও বুঝি মানে তামকে বুঝি কা বিজেপি বাই জুদং একা আবো মাসি মাইয়া হাঙ্গাকে বা তা বিজেপি বাই জুত বাং নাই দাদা বিজেপি বাই জুত মা পরে তো বিজেপি না বুধ মার নাই বরং মানতে যে মান নাই হিংকে বা বড় তাই না ত্রিপুরা মতো বুধ নাংবা বরং মানতে যে মান নাই হিংকে বা বড় তাই বলে আরো বিরোধী খাইবা বরং মানতে যে মান নাই বা তাই সমালোচনা খাইবা বলে চলে তা নংনাই বারো বড় তো চেয়ারম্যান বিএচি চেয়ারম্যান জুনা চেয়ারম্যান মন্ত্রী নিবাকে বড় তো আঞ্চলিক দল যাবলে বড় জাতি নিবাকে আঞ্চলিক দল বড় হানি নিবাকে আঞ্চলিক দল গেকা আজাগা চেয়ারম্যান সাহেব বুলাইবো লাভ করই আলোচনা খাইবো লাভ করই সমালোচনা খাইবো লাভ করই বড় মানতে যে মানছে নাই গাকে বা আবো তো জুদং মানে তাইতাম আপত্তিতাম আন ককে অজাগা নাইদি আবো যে চুক্তি মানে তো ত্রিপাক্ষিক চুক্তি তাম 3টা দল নি চুক্তি এক দল বিজেপি দ্বিতীয় দল আইপিএফটি তৃতীয় দল অংখাব মথা ত্রিপাক্ষিক মানে 3টা দল সরকারও তাবো 3টা দল তো বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য তাবো বিজেপি কয়টা দল সরকারও বিজেপি নি জোট সঙ্গী আইপিএফটি বিজেপি নি তাবো জোট অংখা মথা ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি আর চুক্তি ওয়ার্কিং কমিটি গেছে গঠন খাইজাকা আর ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত না নাই যে আরো ভাষা উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পলিটিক্যাল যে পাওয়ার এবং আর যে ল্যান্ড রাইট আপনার তুই নাই আবো ওয়ার্কিং কমিটি গেছে খাইজাকা 3টা পলিটিক্যাল দল নিয়ে হাইয়ে কেবল সরকারের প্রতিনিধি ন বরং আবার সিদ্ধান্ত নাই পরবর্তী সময় যে জিনিস ন মাননান মুসলমানে আ জিনিস ন হঠাৎ করে যদি মানে থাকাকে আবো একচুয়ালি আবো ক্লাই হেকে মাতুম মানে তাই মানে পরে আবো আসলে আবো বাগো নামিয়ে হাই যে জিনিস তো মাননান এবাগো আইপিএফটি রক 2009 থেকে লাভ মানে আন্দোলন খাইকা ত্রিপুরা মত হাইনি হাই ত্রিপুরা রাজ্য কম আন্দোলন খাইলিয়া কম সভা খাইলিয়া কিন্তু হঠাৎ করে যেহেতু আবার এগ্রিমেন্ট থাকমানে পরে কে বড় আপনার বিশ্বাস অংলিয়া খাও কাহিকে নুখা সহজ একে মানে তোখা তখন বিশ্বাস আগ্রামে একো একচুয়ালি আবো আমি বিশ্বাস আবো বাস্তবায়িত অংনাই তবে খালি মৌসুমী বাস্তবায়িত অঙ্ক অঙ্গিয়া আর জাগাবো এগ্রিমেন্ট 125তম সংবিধান সংশোধন আকগ্ন উল্লেখ নাগনা তো মানে আবো তংখাকে তেব চাখামানি নাংবনি খাই যেহেতু আরো তার 125তম সংবিধান সংশোধন কোন উল্লেখ করিবা আবো অঙ্গিয়া হাঙ্কে বা তাক যে ভাষা উন্নয়ন কক সামানি ল্যান্ড রাইট নি কক সামানি অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট কক যে সামানি পলিটিক্যাল পাওয়ার নি খবর যে সামানি আজ জাগাবো যদি 125তম সংবিধানে যদি সংশোধন তাই তেব ও ডাইরেক্ট ফান্ডিং চুমু যে সামানি অর্থনৈতিক চিহ্ন তবু অর্থনৈতিক রাজ্য সরকারের মাধ্যমে আর মানু বাড়ি মানু কিন্তু ডাইরেক্ট ফান্ডিং ব্যবস্থা যদি ছুঁয়ে তংকে আংতে হামগামন হিনি মনে করি তবে আং তো আসু বুঝি যাবো বড় বুঝি যাক অভিজ্ঞতা বড় তংবাইও ত্রিপুরা মতানি বিজেপি নি সেন্ট্রাল নেতৃত্বে অভিজ্ঞতা তংবাইও বড় যা খাইকা আবো কাহাম হিনি আং মনে খাইও
आगामी दिनाव एडिसि एलाकाव डेभलपमेन्ट नंनाय जों थानसाखौ जतन सामुं थांलायनाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा जाहाथे नोंनि चैनलनि माध्यमे आं खायसे आवेदन खायजानो मुसुगौ जाहाथे त्रिपुरा राज्योआव विगत दिनाव आईपीएफटी बीजेपी बुलायनाय एडिसि एलाका जों डेभलप खालामनानै कष्ट नियातै ताबो जों तीनटा राजनीतिक दल चिन एडिसि एलाकानो तीनटा पार्टी है तीनटा सरकारनि प्रतिनिधि जों ताबो जाहाथे बुलाय तलाय अंलायावै कसां कसां के बाहाय डेभलपमेन्ट खालामनान ओदिके मागो गायनाय जुदि एडिसि एलाकाते बाहायनो हाय चेयरमैन सेगलायनाय मेम्बर सेगलायनाय ब्लक सेगलायनाय जुनाल सेगलायनाय जुदि बुलायलाय तंखांके रास्ता सामु थाना थांगोन जुदि कासलाय तंखांके रास्ता सामु थाना थांगोन कन्ट्रेक्टर जुदि रां सानखांके तुइनि सामु थाना थांगोन कन्ट्रेक्टर बाय के हिनानो हायके जि माखलायनाय तै दल कैसे हिनो हायके जि माखलायनाय हायके जुदि थेराथेरि नांगि हांगानि कि एडिसि एलाका डेभलपमेन्ट अंनाय जुदि ओमा हायके जुदि थेराथेरि नां थागोन किन्तु आगामी दिनाव एडिसि एलाका डेभलपमेन्ट अंनि हांके आगामी दिनाव तेबो 50 বছরনি পিছনে চিনে এডিসি এলাকা খালাইনাই जों जुदि मिलिउ जुदि थामु तांनि हांकांके जों थानसानि तानि स्लोगान ननायबा ताबो जों क्षमता दं हिनैयो जों आईपीएफटी मथाना जों तुइनाय चरिनानि चिन क्षमता दं हिनैयो जों बिनो तु आव जागाव ताबो जुदि जों ब्लक सेगलायनाय रास्ता सेगलायनाय पंचायत सेगलाय जुदि बुलाय तलाय दं हांक्रे किन्तु चिन एडिसि एलाका पिसायनाय आबोन बागायनो खाजानि त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि एलाकानि नेतृत्व ताकुते भुकसं आईपीएफटी मथा बीजेपी जतनो नांनो चैनलनि माध्यमे कैसा कबं मुङानि जों जेखेबानो जों निबि सामुथाना नांनाय जतनो बागै जों मा सावमा तांलायनाय जतनो एडिसि डेभलपमेन्ट नायो आईपीएफटी एडिसि डेभलपमेन्ट नायो बीजेपी एडिसि डेभलपमेन्ट नायो मथा एडिसि डेभलपमेन्ट नायो काके जों तानि बुलायनो बुलायजन को प्रश्न जिकाया आर साबै साव बुलायनाय बुगुं माला बुलायनाय बुगुं मारा बुलायनि तामांनाय संगे si kong masa busuk bulai tel free tangu yakte bu bai thanai MSC gori borok bo bulai thangke yak phan bai thangke yak phan bai thangke ha jong hanya comment jimi khale le no yakte yak bai thangke abone bini poribana sabsaro nai do ma hayong lai jawoi nang thangke public interest ba kise mise jong sau kinto focus thang bulai yang thangke no janai dinai an mone khaiyuta হয়তোবা বিজেপির নেতা হইতো মানে আসলে হয়তোবা বুঝি যাক আনে মতে হয়তোবা বুঝি যাক অনেকে বুঝি নেই সিপ্রাই লাইসি থাকবো হাজিটা ব্যক্তি আব যখন সরকারের যে ফাইকে আনকে তাম নিলে আনতে আন্দোলন নাংনায় আর তাম নিলে আনতে লামাকা শোনাই তাই আরো 6 মাস আন্দোলন না খাইয়া পাই সরকার নিজে সরকার নিজে রাস্তা উপর কাকলাই দা হাই কোন দিন ত্রিপুরা মতো সরকারের যে ফাইকে আনকে Tani niji सरकारनि लामानो niji lama kasu niji botta mongnaइबा niji सरकार तो आबा देखले मियाके दिल्ली तो आबा देखले माने जिबा लास्टआव बुन खाइ समयजा समाधान दिबा का जे सिने बपन्दित बीजेपी रो हाय रास्ताव बुन खाइबा तामबाल खाइया निजिनि सरकार रास्ताव बुन खाइगे सब कष्ट माननाय निजिनि सरकारनि राज्य बिसिबि तंनाय जनसाधारण कष्ट माननाय के निजिनि जनसाधारण निजि कोन सरकार कष्ट रुहाय जे कष्ट गैया ते ताबो जुदि त्रिपुरा मातार सरकार तंगय बरकते बाहायनाय रास्ता बरक खायना नांगौ सरकार तो ताम लाभसे ब्र কোনো লাভ করে যে বিজেপি নেতা সানাই আসলে ব্র ব্যক্তিগতভাবে ব্র হয়তো বং সমস্যা তঙ্গ অং একেবা বড় বেশি বুঝি লাই যাক সিপ্লাই অং একেবা বুঝি বুঝি আবা কান ব্যক্তিগত আং মাছাও তাবন নাইদি আং তো সাধারণত বিজেপি নি কাইসিকন যে কাইসে কার্যকর্তা সামনাংনাই বরক তবে আনে ব্যক্তিগত সুংকা বাং মাছানাই আবকা হাই লেভেল যাইকে সিদ্ধান্ত করে জমাইকে মানে নে তার হাই লেভেল যদি সালাই যায় ইনকে যে নবো রাজ্য সরকার হাবদি জনবুন এডিসিও বাগরুন হাই ইনকে কিন্তু বড় বড় নাই তা কক সালাই যায় কক তো বড় বড় নাই তাবো যদি হাইবা নয় মানো যে লোকসভা টিকিট আর রসিদি লোকসভা টিকিট আর রসিদি जों एडिसि हाबलिया नों एडिसि चालक दि बि चिचेन नो बनता फाइदि हाइफा नङै दंमोन एग्रीमेंट हाइ लेभेलनि बेपार नर बि चिचेन ता हाबदि जुमनो जुनाल हाबलिया एडिसि नो बानो चालक सिदि राज्य सरकार नो तंसिदि लोकसभा नो कैंडिडेट तार जन समर्थन थाइ हाइ जे जफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्य बनर फाइदि एडिसि जुम थानाय साबजुना चेयरमैन नो फाइदि बि चिचेन जुम बाहामनाय हाइजे तो एग्रीमेंट नङै मानो আসলে তা বড় বুমতে হাইকে এগ্রিমেন্ট অংখা जों তাকফানো চিনি আনে থানে আবো কিন্তু ক্লিয়ার ভাবে আনে আর কোন নিউজ কই
তবে আং খানাও যে এডিসিওবো মাংনই থেকে মাগথাম ইএম রুচিনি বিজেপি ni পকংনি রুইমাননি जों সালাইমানি খানাও এবং হাইকাকে তো মিলি সামু থাंनाय বরচুং যেহেতু বড় রাজ্য সরকার সিতগৈ जों যদি বড় সামু থাंमान কাকে বড় জুনর তুই সামু থাं তামো আপত্তি দंनाय दं যেহেতু থানজানি কক সামুকে जों থানজা যতন নাঙ্গো যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট কাকে আইপিএফ ডেভেলপমেন্ট বিজেপি ডেভেলপমেন্ট মত ডেভেলপমেন্ট কাকে আর নিনে আনি তেকুরিকা যেহেতু জুতং পাই কাকে সংসার খালাঙ্গে সালা বুড়ি সালা আবু বুড়িনি সম্পত্তি অবসলানি সম্পত্তি হাইকুরি অঙ্গিত কংগ্রেস তবে বুঝাগে ডেভেলপমেন্ট সমস্যা তাবুক যদি কন্ট্রাক্টর সামু তানা থাঙ্গইনি এডিসি এলাকা থাঙ্গইনি তাবুক যদি জামেলা নাঙ্গো কে রাং সানজাগো কাকে কোন কন্ট্রাক্টর কিন্তু এডিসি এলাকা থাঙ্গইনি রাস্তা খাইজানি বাগই এই থাঙ্গলা আর এডিসি ni রাস্তা no ঠিক রাইনি দায়িত্ব এডিসি এলাকানি যে জানি জাগানি যে জনপ্রতিনিধি তংনাই বনু ঠিক মাথানি ব যদি জনপ্রতিনিধি নকা ব যদি সামু থাঙ্গনানি রুম জাঙ্গানকে জনগণ যে আশা তৈরি যে বন যে ইমান নুবুনি যে বন বুদ্ধ মানে যে চিনি এডিসি এলাকা মানে বিনি বিধানসভা কেন্দ্র কামংনাই বা বিনি এডিসি কেন্দ্র এলাকা ও রাস্তা তুই মানে সুবিধা মাননাই হাই যেটা আশা খাইনি বড় বুদ্ধ কিন্তু অনেক চিনি এমএলএ তঙ্গু বা জনপ্রতিনিধি তঙ্গু ব কিন্তু সামু আগে খাইনিয়া এটা আসলে আবো জনসাধারণ ব্যর্থইয়া আবো সিপিএন পানংতন মতানি পানংতন বিজেপি পানংতন জনলার জনপ্রতিনিধি বরনাবো ব্যর্থ তাগু সরকার তো রুইয়া হিনা চিনি বিজেপি ni kok direct samano ka सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास बीजेपी को के बनो bo motaklai bono noktar jahai kok saya bo sipin klai bono noktar da kok saya bo IPP klai bono Twitter da kok saya BJP ka joto mosi rudi go o jaga je jaga jeni jaga MLA tongnai MDC tongnai bo bini elaka bo rasta kat khaijani daitto bini bo bhaike tongnai bo bini সরকার তো কোন সময় বাক খাইয়া কিন্তু আবো বিগত দিনে তামহিমা বিজি যে জায়গা IPP কেন্দ্র বেশিরভাগ ও জায়গা tongnai ke IPP ni MLA डेवलपमेंट खाया के बीजेपी ni कुनो जनप्रतिनिधि ना थांग डेवलपमेंट खाइनिया जे जागा सीपीएम ni केंद्र tongnai ke aro बीजेपी नेता थांगनि डेवलपमेंट खाइनि नि क्षमता कोनि के ओम हाइ जागा किसा समय जतर तंखौ किसा एकबां मान सारथि परे समय जतन के एटिसि एलाकाव तबे आबो एकमात्र समस्या समाधान नंगनाय मिलियै सामुदांगा के एकता की यूनिटी बल सामुदां के महाराज जे कक सभान थानसा के सामुदां के नाबो साकते संनाय आउटा के जुदि आबो निनानि हिलै दंखांकेले abo কিন্তু কোন সময় সাকসেস নংলাক এডিসি তে বিমান কা পাইতং নাই মুসুকনো কাপাই খাই रमा हाय कलेजा मकल मुक्ति फाया ओइ बकरा थिके बाक्सा बा बकरा थिके बाक्सा खुबि फुल कामा हाय जिबो अब गरनो ताइबसे मोसादिनि सौ जे मोसाइ तंनाय रंग ता मोसादि थाया ताइसे मोसादि खाम गट ना ओइ मिटिं करता नाय मोसालाय সাত সমুদ্র তের নদীও কতই রো nenglam no ida nu compromise kimba nenglam no ida nu compromise kimba omo haite na to khayori 2013 no elai ngu mungkiri ulai kin ta kham tangala hite na to kiba ayada 2013 no tanta kai kutalai mungkiri forum ba khortan lai mang samti kita mesti natok kan apa sama kita kamu natok saya juga aku pada teknik kita kalau mana abu kai reka semua kapai kai rumah itu lagi musuh mainnya kai musuhnya kapai kai dia juga berdaya saya melihat oh taldo pun sekok saya melihat mana ini bak motamot ni bodyguard no horon kaya sekak Musuhkan. Orang tu punya bini ko aro ni kutuli kaya. No compromise without greater people. Obat kutuli kaisuk kable dang ngang tam sana sa. Obat tiba ko bijarang kol bay Rajiv Shukting ka accord laldenga wa accord kaya laldenga accord kaya makai punang zaman ka kenutai kumuni dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba u ladangam phan ko accord khayable chukti khayable chukti khay mang khna ple pro gauro ba ko tamse ko etitie bai bo loli bai bo chukti khan dosro to
चुक्ति निले बस बात बेन खाइबा खाइमा करीबले अमो तिनी तिब्रासंनि मकलो हाकिं जा सारमानि खलाइजा कथा तावै तो बरक खाना तगला ओ आं दे ककु बिसामनि आबो आनो सै मुसु वाग नाय केन्दु उलो आं थिमाया गुलो फानो बो सालो अमति दिनो ओ कक साइक्लांमने म कुबिन साकारना आं आगि बो साका बुगारान तेहरा तंगलो नुंनाय नुखा नु कम्प्रोमाइज तामै कम्प्रोमाइज खाइबा आउ सेंसमो बो बाक्सान ताते गें खापु नों कन्स्टिट्यूशन सोलेसन बा दुइजा आर्टिकल 2 and 3 and 244A abuda buta hai saito maka pa mari pe ko na lai batawo kenni commitment to ngap ke dia play dono sadharana public no nang no compromise without get at the land ngai biang le nang thaga ba ro ni ko ya ka re biang khalangka au se mas ne ble kem chen naredino chief minister kle ka Andhra Pradesh ni Indira Gandhi इनको याकरी तम से तेलंगाना राय याकरी मामंखा केमचंद नडीडी मारा मलंखा मलंगियबले तेलंगाना साउथु खा चंद्रशेखर राव कांग्रेस वेलेन खा 2013 वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर खा उमैया लोग बिनी तेलंगाना इंप्लीमेंट खाइजेया वो मिनिस्टर याकर खा एमपी बुयाकर खा बूट एमपी बूट बुसे पास खेकिया ओलो अनसन टंका टंगिसे bo baijinda kuridin onoson tong bo telangana rajyo congress ruble bufur ketai mamani lukaba Indira Gandhi bai tujuh elenika siksil tei abo pelai ke borok dorbama kaya to Indira Gandhi kini borok mi bagai nahama baise bo unko 2000 ko 1993 सालो 94 सालो रिबले 84 सालो रिबले 60 आगी को इंडिया गवर्नमेंट बाय इनको महारानी कांचन प्रभात देवी इंखाबले नंगनि तिप्रा सारनो जों नायकलनाय जत्तनो खलायथननाय मुंसा नरनो देरहार क्लाक मनी आय आबो नानारखा एवं सरदार बल्लभ पेटेलबो साका आकक नानारखा नारिगेबले बुफुर नारखाबा टेनबे एकट पूर्व तीनटा सिंबुइ लामा रंमा कासु काबले बरो राजीव गांधी नि बाय एकट मुखु बुफुर ले कं नारखाबा नगे उसुकां हाई पावर मॉडल कमिटी नि खायुका एनसी देबरमा आईपीएफटी बाय इनको बीजेपी मामंखा तामंखा अब तो कैसा रेफर नहीं तो बुक्सा मांग से दुला एवं तामन तिले नोर खाइकेबा लैंड राइट्स सामने जागो स्टेट जागो यादा इकोनॉमिकल पावर सामने जागो स्टेट गवर्नमेंट जागो यादा केंद्र डायरेक्ट और सासाकाबा डायरेक्ट फंड नंग रहनाय नि सासाका 60 दिन डायरेक्ट फंड रहनाय जों नि सासाका सामान जबदरो रिजल्ट नेक्स्ट नुंनाय बुझि जरा बरं गो तावा आं एडभान्स साना नायाव बेफोराव बुझिगा से 6 मास पिसा आनु नुंगोन बरक साइनिया ओ बुग्रा होननानै बो साइनिया सानना करि बाबा उ उनको से मकल मुक्ति फायावै बग्रा थिके बाक्सा बा बग्रा थिके बाक्सा खुबी फुल को खुबी फुल कामा है बाबो अच्छा कैसे एग्जांपल तुम दसर देव आगे चीफ मिनिस्टर ने अपने खूब चीफ मिनिस्टर ना बगी वन को खा मुजुंग खा वो चीफ मिनिस्टर ने तम खाइमांखा बिन चीफ मिनिस्टर आमला रासन तो सब गेदा राजकबर सब गेदा ताकमा बारी सब गेदा निनी इनको खुन्ना बारी सब गेदा बुठाते गेदा खरताम तम खाइमांखा बो samyago boti minister ko bin thani power tadi home minister apru unko se bapung tam thong oko bin bu pok thanga unko butanai don pur butanai CPM ni tu ro pok thang bin bu
portfolio tamang ka bo ko tahu je tini semai tangai ro tam zakhan ang na jigya kun portfolio bagya ko bag ni samna nar bo na file bo chief minister ya kon thanai bile chief minister khaya kai tang hin bo plus je tabu sanai ro really sanya bro buto but tibralen sanai सरकार थाना बाकी से बोंगी टारगेट से कांगी बो आईपीए तीन बो ताबुनी बो ताबुनी मोर थानी बो टारगेट है आ टारगेट नि तिनी इनको ओ जगह फाइबले ओ एकोटो करिबले स्ट्रांग लीडर डिटरमाइन तोंगना नंगो जे लीडर आगी आईपीए तीन फुरबो डिटरमाइन लीडर रेबो दाबिनो तई power ni si determine tabungi bo hoito bo power thangya muino rohoka power ni determine si actually depression ni mukti nango abu kri abu tongkai tini si jakong tai bu hoito bo tau 40 40 kana tini boyin thangru kai sau khainai ang khaimaya ani busaro khaimana busaro khaimaya busuk khaimana busuk khaimaya bora khajina ahike tung yab dai bin to kaisa limitation tam le tayen nang hai teng te 0 point thangai le tam khine ba nang busuk mane greatest uskup tongmani agi IPT bu tongmani tau mothau tongmani kendo abono to saya baino hoito uplokte kuno mungsa greater interest tong bini personally tongmano au public ro thaimia nini khaka mo ko bo hai bini abo hai getar wangsuk mo ba bini target ko tang ro nai abo ulore dal man nai ang tau hai nan honi ko saime bele ang prophecy khaja bini greater interest tong mano aja ka bo khai ka tawi tong bo actually really bin bible satran ka bele Tibrano dui bak nani dia nei small state very small state bin by sayable very small state or acid ko use number of in migrant ro or taki to city 0 point thangani sayable sata छोटो त्रिपुरा की करे सम्भव डिवाइडेड हाइजे थाबले गोबां पलिटिकल पार्टी सादा आ बरोबो सायाले तमा कांग्रेस तमा सीपीएम आर ए तमा बीजेपी सायाले अब छोटो त्रिपुरा এখানে আর মানে বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না হলাই কন্টিনিউ ফাইটংলে মেনর তারা ত্রিপুরা সরকার ওয়ান্টু চিদি চিন ফিউচার টাউন ন বগলো তাও বাগল বারে মন্ত্রী খা গাড়ি কাওনো red light kawan tong thok tong lai ni pacha tong nang kai to odi da bi uno kai tong mai kamu 18 BJP no power tu gala kamu te show BJP no power tu gala kamu indirect tu kable bialista si dui baista si general kable rui dui phejable auda no compromise di mana kisah itu power thana baise cover bayu public abo buia alada mane tibralen pula IPP sampur bam tingka tau geta tibralen samwa abo tingka ekdom phang jo to ni mokolno phiowir kha kentu chini tibratharo bible kaisa kok sama hai mokol tongo mokol krui khundu tongo khundu kri hai tongka जों मकल फियाव नाया एबो खुनु बायबो खोखोन खाय खानालाया अरो जों खोथाय दं आं उसिगां ननवासे इन्टारभिउ रिपर्ट थाका स्वयं ईश्वर कायथर नै जे जोंनो सोनाबनाय बद जोंनो खायरब जाक सुक्का हंकाय हे नों मंगल कलेज नो लिडारशिप इंसिरि आं ननो फान लेखा हंगाय बार थों जारै फान मांका एबं निनि कक
bui khanaka ebong nung de kubui ko kimka doton purup khai nung rimangka a bororok apti borok phai ate phe nangai orai maya kanang ki chu ya je nei mata opti nuk tong ta ringi tong phai di khai le nu public response ekhle bhai khinyai angbo thakable angbo kaitor bai ishori songdak lidai japli angda ekdom buni slai joton tolani lidar jatang claim sikhai mi ang lidar ni ang kasha follower ba ang ko se lata sungai tongai si ang tang claim khai public phaya ring ne phaya ko ku bisai ne sui wang musuk si nda ngai tam sanai la galai kok kotor gue itu muta-muti ini tunggu panseng tongna nang teta noyo di sini cenglet pru dozora egara kanya cehera cicek tangka anggo belai sorol lengka o sorol ni bagino kini deraka awa sotoro bong kabli hadai kotoro IPP mangkha ni second de bar salai common college singkable mama kha thab saka ni singkable khna nai kri khle wai sen gurum sai kham tang kha upendra riang ko ni dam sorani manu singh ka tamas tong lai kesla ata mangkha ble ni so taman ba tibra len sab enti debroma kuku bija enti debroma la tatal sayata mamangka a borong tau bathung bari mothau bothang baikya a borong apur musanari uthang baikya tabo thangeda ngai apur musamani le sengkai musakra tibra sar kai musana kai ku koborten pomper sakrang ni musana musung ai kanata tamu mangkha mia kaisa ko basun number tong la len ni kok state list concurrent list central list state list ho len or da mane government jago finance state jago government of India বাজেট থেকে ফিনান্স ডাইরেক্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রব স্টেট গভর্নমেন্ট ফিনান্স দি যত কিছু খালাই নং তামসকো মিউনিসিপালিটি ফাংথুন নগর পঞ্চায়েত ফাংথুন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 16 ফাংথো বরমাই নং খা পিনান্দার স্টেট নাদার 60 দিন স্টেট নাদার মিউনিসিপালিটি নগর পঞ্চায়েত যত পিনান্দার গাই বুরবলে নঙা abu saitong khaba abu mannai mangkha economic power state no runta state economic power exercise khanya nong saya kublar dare edisino pura puri fund dikha ko direct fund state ni artai ko thana nanglia dari ngoni district section ka sasakaro totong clear dasa ngai bor poli ni ada kebang ma educated head master nunggu tong tholai mani bung kaya uma hake mamangka agi dosur babuni amalo se lekha pora kri sikito bororok sia suwarno pontano sapana ro phatani borok nargi man sarosaila chiri khogai tin bororok উদ্বাস্ত আগমন বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বসন দিতে হবে পুরুষে বুলংনি মানু শিক্ষিত করিয়া সানা বুঝিনা নিয়া তাবু আর তো বিএ পাস এমএ পাস করো বতংলে তামসিকামু লরো বতংলে বরখাই তলি নাই দিবা তলি নাই রে ব্র ডাইরেক্ট নং স্টেট ফুড দি পাওয়ার Article 2 and 3 Tripura tini simi implementation sinai. Awa ekor menangya kemudian bo awa ekor pupurung lai ba bolong boror ba ingka laldeng ba ingka engko
Rajiv Gandhi bijirangko lengka Rajiv Gandhi aprobo nongni tinta si bayi yani saka norok engko setlang thangni yuti fan tlang thangni tinahang tambang ni oro sengai tonglesang ngai dai busse thangka dosron du dasama song du thangka takte kisep du phai tong du bukule nung overcome naisla we shall overcome bukulu overcome phai ni ti prasar ni Jin dobo pura kelawak laja anu sei wa musuk tokang tu pura kelawak luang TV ke obon toli ne gen ni wan sune borom bangna doktor tu bangne beli doktor ni samtang hini to sam ni joto control power ke tu si minister nang tini rohaka phai chief minister abono sada gyang khai bo a phailu mutri to niman lady to niman game khai dabi kha khai sarkar thangma bo si game gotau muntri thangai game na thangda kam thana to bong bepa kedu bo muntri ma ga ni ba thalai mani abo ulunuk jang nai ulo khai numanu khani tala da nukhani tala nugan Ujung agi tin boror suan sukai suan no dulu aku jokai loki beri waktan koi ba numanu khani tala da nukhan peta phemano tala nuan ta tau nungla tau khai chung kui kok sana kai sei musu wa tok bono phaira to musu no haino sino senan keno asol toli ne ya percentage tongnai tabu anak ang leo sama na hamnang ngai bo percentage kisah tongnai besilen la kom nai ja ayang mang thanai kara tau ketik ayang tau misru ketik mau nai ketik man khable minister mang kamari ketik man kai misru mang thanai tau agi onil babuno sade aphan se sar thanai u tam se bisu kedono sade aphan sar thanai mobo IPP tongfu en ikono radano pun khablei IPP sebai unoi tiprale se pun khable bo keno bo ara thai tabu bo bai militan eko minister man khablei laki borno tai se musading so je musai tong nai no ta musading saya tai se musadi kham koto na oi mitim kota nai musalai Tangi bonang tamu saja ni bawa musana musu tu, borong mandak kenapa? Alada angko gerata tipra len, awi musakata, musatu, hai hom dom, tas tai yak lagi, muntri mau musadi, musana ngubro, hom ke musala lagi, taibo, tang kesana tu borong na tam sana tu. Tahu totally de dabi do to no mane sekamai rabe sat সমুদ্র তেরনো দিব কতই রইছে আপনি ক্লিয়ার omon nai nagra tho bu nai tong hum le tai tang ba omon nagra tho om phan thu lam le nang lam no hida nu compromise ba ha am bai nu compromise untuk omon sana bagai সারা ত্রিপুরান দুনিয়ানি বড়ি বদল শিকলা বদল উ তামসে সমাজপতি তামাপতি গুয়ানাবলে গা সমাজপতি তংনার কিছু ওয়ানতুলিয়া দা গেটানি নি রাজ্য তংমানি তাও নংর মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি মি ও রাজ্য চিনিলিয়া নং গেদিবা নাইলা ভারতবর্ষ বু রাজ্য তং जोंहाय আমার নুক নাবলে বড় ইতিহাস পড়ি নাবলে তাম পড়ি বড় थांनाबले निनो अन्ध्र थांना अन्ध्र विभागका तेलेंगाना बरु 2013 14 इ कुसियां लादांका 2019
जों जनजाति मोर्चा जेसेबां चिरिखब साथि आबो गैया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय टिप्रामथा कायसा मोबाइल दुइटा सिम मुखा बिजेपि कायसा मोबाइल दुइटा सिम टिप्रामथा बाय आईपीएफटी दुइटा सिम ले अरबो नों टिप्रामथानि बरर मंत्री उनफाय काय बीजेपी नि एमडी सेनबा आरो इएमआर मारिनाय जनजाति मोर्चा न दिमानि आबो मैंडेटरी मास मारिनाय ताबो आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं कै डेपुटी सीएम के बन्दने कै तिब्राम आईपीएफ बीजेपी नि बरनो मारिनाय हाय दे वानसो दे तने का साइमिया और जदि बर खरगनि हिंगा आरो खरगनि सरगानि हिंगा कायसा न मास बाति खलायनाय कायसे इएम फा माति खलायनाय इ एकै कुनु उपाय करि तिब्रामथानि जे खरगनै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो काहाम बरनो बेलाय हामबाय मारिबो तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबु जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफ ति बाय त्रिपुरामथा आबो मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफ ति आगे इलेक्शन नि सेकांग एलायंस संजाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरामथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय मै इलेक्टेड उंबायै ताबु एलायंस उंखा तिनि ताबु थानसा उंखा हिंकाय जोंजे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा जनि त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागै हिंकाय एकटानो खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि ओ आबर ताबु कायथाम पलिटिकल पार्टी न ताबु कायसा सातिनि तलाव कायसा साकनि तलाव हापेखा आबनि बागै खूब गाहाम ओमफ्राय ताबु बीजेपी जेहेतु डेभलपमेन्ट सामुं नाय दङ डेभलप खालायनानै अ डेभलपनि याप्रि सेथानि बीजेपी आईपीएफ ति त्रिपुरामथा खलाय जदि थानसा खलाय सालायगा हंकाय जोंनि जेता मानथाय दंमोन न जायबो जों कुवार याकबाय कुवार लामाते खलाय यासाक माननो हाया आं मातम आउन बागैनो दिनै दिन जे उंमानि आबो लाइबुमाव सुइजाकदानि ककथाय कक मुंहाय दं उंजाखा आंखाय बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया बीजेपी नि केंद्र बाय राज्य जे सामुंख्लायमानि जे बर खाफुरमानि अबनो बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बागे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य आबो जतन खुमत्रां बाय सबजाक हिंकाय कुरुंजाक आउन बागैनो दिल्ली सरकार केंद्र जे सालक तंनाय जे लीडरशिप र जे खलायमानि आबनो चेनि बीजेपी ओ 7टा मोर्चा तंग ओ 7टा मोर्चा र आबनो खरकपात होइना हा आगेओ गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी र सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल बीजेपी ताताल सावही मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बागे हिंकाय बीजेपी त्रिपुरामथा नबो हामजागो आईपीएफ तो न हामजागो बर नबो विकास खालायनानै मुसुंगो बर नबो उन्नयन खालामनानै मुसुंगो थानसा खालायाखै सालायनानै मुसुंगो पयतो खालायाफानो ताबु प्रेक्टिकल तो थानसां तंखाबले आउन बागैनो ओ बीजेपी नि मन्त्र न बीजेपी सिमी परेया आरो आईपीएफ तिबो परेखा त्रिपुरामथा बो परेखा हंकेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खलेका फाइका प्रयास खलेका फाइका जत सबका साथ तंने हंकाय बीजेपी बाय त्रिपुरामथा एक साथ तंखा खतितामबा कासा सातिनि तलावो वाति सिजाका हंकाय खरकताम साति कायसा उफानो तंगय बखरक सियाम हंकाय खतिताम तंबा आउन बागैनो काहामखा सबका साथ सबका विकास हंकायबा अब बान्दिमा बुकलाया अब थकंमा बुकलाया ताबुक हंकाय नुं बुसुदुरति याप्रि सेमाननाय नना बुइसब सकमया नना नाहारिया फन नम ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन सीपीएम न कांग्रेस फाइदि हि नाहायाब्ला सीपीएम से कांग्रेस बैठाङै मानजोयो सीपीएम र आगे
सुंकुन मते ई त्रिपुरा जने कमाया ही त माने कमाई थन कबला ठीक अमते है न के नो के बो सकमया जे जागाव नो मथा खाइनार मया हंगकाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय अन बगैनो आं सादान मुसंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंगतै जे त्रिपुरा मथानो बो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा मथा बो बीजेपी न सकमया त्रिपुरा मथानि पार्टी त्रिपुरा मथा खलायो आईपीएफटी पार्टी आईपीएफटी खलायो बीजेपी नि पार्टी बीजेपी खलायो अब तबु दक्षिण भारत गिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दंगो जेमन तमिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आमती कर्नाटक हाहाय ओ जागावो कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हामै मैया बीजेपी बो हामै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दं आवन बगैनो ताबु बीजेपी नि बुट बीजेपी माननाय सीपीएम नि बुट सीपीएम माननाय कांग्रेस नि बुट कांग्रेस माने त्रिपुरा मथानि बुट त्रिपुरा मथा माननाय किन्तु ताबु थानसा खलाय का हंकाय अरय परय उंगिया बरक नि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरक नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरच उंगिया कायसना साया हिनै जुं साका हंकाय आरो टाइम खरच उंगो एनर्जी खरच उंगो मानी खरच उंगो गै सिनि बिसिंगा मिसअंडरस्टैंडिंग फायो आवन बगैनो जुं सावो जे तिनी बीजेपी तंफाना खना त्रिपुरा मथा थांमानो तिनी त्रिपुरा मथा तंफाना खना बीजेपी उंमानो किदिनी आईपीएफटी तंफाना बीजेपी उंमानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरक नि आइडियोलॉजी वान सुकमानी तुरुक निनी वान सुकमानी जे जगह नु तंगिया हंका ओ जगह नि ओ निनी वान सुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंगिया खाली तंग हांकाय नब्बर बे फान आरो कुपियो मुंगो आवन बागैनो जे बरक जे खा कामानि उंगिया हांकाय आबो जन लामाति थांग त्रिपुरालैंड तो तंगो 587 सीटे विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो 2021 तिथिनि बरक रूपरेखा रिमालिया आबनि नक्शा रिमालिया आबनि मैप खलाइमालिया हाइफानो आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडीसी नि फादारो जेसिनि बरो रकनि पारा तंमानि नन एडीसी हो 100-150 टा मतो चिकन पारा तंगो ओ पारानो एडीसी बिसिम खबै देबा ग्रेटर बर खायदा नायखा गे जे जागारो आगे एडीसी तंमानि नन एडीसी थांका जेमन विश्रामगंज हाई जगह एडीसी तंगमानि जेनि आम्बासा हाई जगह एडीसी तंगमानि बा अमतै चंपकनगर हाई जगह एडीसी तंगमानि ओ आगे एडीसी तंगमानि नन आबुदि दानानि बनायखा बरनि कुनु डेफिनेशन आं त्रिपुरा मथानि उंगै आं डेफिनेशन क्लियर आं केनमो सामानि खनाया के आं खायतो बार न सावो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिं तंगमानि अखंड भारत हिं जेता तंगमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरनि हिंदुर हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलायजाक पाकिस्तान नि हिंदुर भारतवर्ष नि हिंदुस्तान चिनि अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलायजाक आउन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश बो राजानि जागा तंगो राजानि प्रजारक तंगो निनि ओ जागानि त्रिपुरा सारक बदे अरनि त्रिपुरा बाय नांलायजाक आउन बागैबा त्रिपुरा लैंड हिनै सानमानि आईपीएफटी आबोनो गन्दी क्रस खलायै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा हिनलां खादे आबो बरगनो रूपरेखा रिनाय आबो बरगनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत हिमानि हाहायनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हाहाय आं नुगजागता आगे चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 15 अक्टोबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानि आबो तागो फुलफिलम सुगिया TNB 1988 राजीव रांखल चुक्ति खेमानि आबो फुलफिलम सुगिया ATTF ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ललित देवर्मा एग्रीमेंट खेमानि आबो फुलफिलम सुगिया NLF रिटर्निस NNB प्रोजेक्ट हिमानि नयन बासिरनि ग्रुप नि आबो फुलफिलम सुगिया ताबु सबीर कुमार SD NLF नि कैसा ब्रांच बो फाइमानि बिनि बो प्रोजेक्ट रो सलितो आबु बुसुदे फुलफिल उनो साइमिया ठीक अमति हेगलेन ताबु राइटिंग रिखा एग्रीमेंट खलाका इंडिया गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मथाताई स्टेट गवर्नमेंट आबो बुसुदे फुलफिल उनाय आबो बरकनि जे साननाय रक जे रिनाय रक साननाय रक बुसुदे आदाय खालामनाय रिनाय रक बुसुदे याक फलक रिनाय आबोनि ऊपर डिपेंड खालायनाय हाइफानो
kaisa kok tongo hakim lore bo hukum lori ya gai abo suijak tangmani ba o suijak manne ni bagai abu ba je Tripura matha khlainai party rok শুধু বুবাগ্রানি দায়ী দেবা আবু যত ত্রিপুরা সারমনি দায়ী যে বুবাগ্রা ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই ত্রিপুরা মাথানি বিসিংতৈ যে ডিমান্ড খাই যদি সুযোগ বাংখা হাঙ্কায় আবুবা সিপিএম গণমুক্তি পরিষদনিবো লাভ নাই আইপিএফ টিবো লাভ নাই বিজেপি জনজাতি মোর্চানিবো লাভ নাই আবু তো পার্সোনাল সানমাইয়াবলে যদি মাইয়া হাঙ্কায় যে বড় বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই তাই বিলি পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই রাও বি মাথাও তংনাই রাও আব তাইসা সানয় ইয়াপ্রি করা খ্লাই সাননানি জরা তো কমাই থাইয়াবলে সাল তো পাইথাক সুক থাঙ্কা হাইয়াবলে তাবু 6 মাস খাতর জাগরি মানে হিংকাই তো আবু কমিটি খাই রিজাকনাই ইলেকশন প্রসেস পাইনান তো 5-6 মাস পাই থানাই ই জরাবো তাই হুরুম দুরুম খলাইয়াবই কসাং খলাই বিজেপি সরকার ফাইকাকাই যে বরক ইলেকশন উন্না নাই দङ যে পার্টি সরকার ফাইকা হাঙ্কাই বরং রিনাই বলে রিয়া হাঙ্কাই বরং থানি মা সান্নাই যদিনো বিজেপি সরকার রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি সরকার মিলিওই ত্রিপুরা মাথা বা ত্রিপুরা সারগ্ন রাজা বা রাজানি প্রজা রগ্ন যদি আব ফুলফিল খাইয়া হাঙ্কাই বরক জুন খৈকা হা কতর তনের জুন খৈকা হিনাই जों सिगां गोबा ताइसा क्राक खलाय आरो फानथनाय जोंनि ताबुनि शिक्षित चराय रक सिक्ला रक बुरि सिक्ला रक या गोबां दंलांगले अक बुकसा तंगय जेटा वानसुक लाइमानि जेटा आसुक लाइमानि आबनि बिसिंत चाइटा बा चाइटानि गोबां काइबुरिनि गोबां डिमान्ड सुइदि खाबले ताम अंके पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक व फाइनेंशियल पावर निनी लैंड पावर लैंग्वेज नि पावर अब तो साइडी खाबले हाइफान आरो डेफिनेशन निनाने जागा कुरिना सालायखना के पॉलिटिकल पावर नि बिसिति हिंगे बुइ सालायो ताम त्रिपुरा सरकार ब पॉलिटिक्स खाइनाने पावर आगेले कुरि दिबा 1949 15 अक्टोबर जेफ्रुओ सुं इंडिया बाय मार्च खायो आफुरबो पॉलिटिक्स खाइतंगो तावबो खाइतंगो उलबो खाइनेबले पॉलिटिकल पावर बा सुं मानजांनो बले हिने बाक्सा साव किन्तु आबरि बिसिं ताइसा तमान हिंका एडिसिनो दाक्ति 50 टा सीट खलायै 44 टाके इलेक्टेड हिंकाय दिनि उनको हिंकाय 6 टा हिंकाय नॉमिनेटेड खलायनान बागै दाक्ति देबा खलायरिनो बा 2026 डेलिमिटेशन हिंकाय त्रिपुरासा एसटी रकनि बागै सीट गोबां देरिनो बा लोकसभानि सीट जदि बां हांकाय आरो बदे लोकसभानि एमपी रक दे एसटी नो गोबां रिजाकनो केबा हंकेबा 3टा एसटी सीट जदि हांकाय एमपी वो 2टा हंकाय नॉन एसटी काइसाके एसटी हंकाय राज्य सभानि सब समय हंकाय एसटी नो बदे रहर जागनो हंकाय पॉलिटिकल पावर हंकाय ताबुक जदि सरकारम हंकाय सीपीएम नि आमलो हंकाय आ मंत्री बलम मंत्री हैं ननि पीटीजी मंत्री अमति खलेरिवो बीजेपी फाय और रेवेन्यू मिनिस्टर दिवो डेप्यूटी सीएम दिवो फाइनेंस दिवो ननि आरडी दिवो पंचायत दिवो ट्राइबल वेलफेयर दिवो ननि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दिवो ननि उनको स्टैटिस्टिक्स रक दिवो अमतिकलाई बीजेपी 2018 नि से मिरि तमो ताबुक तैसा फाय आईपीएफटी त्रिपुरा मथा तै बीजेपी अ काइथाम बदल नि त्रिपुरासा मंत्री रग्न ताइ बदे पावर खलाई दिन ताइ बदे क्षमता दिन 64टा डिपार्टमेंट नि बिसिङो ताइ बदे पावरफुल दिन होम मिनिस्टर त्रिपुरा सांगियाखु आरो देरिन जेमन मुख्यमंत्री के होम मिनिस्टर मास बानो स्वराष्ट्र मंत्री दशरथ देव आगे त्रिपुरा सातो तिफान जेफ्रुब मुख्यमंत्री उनका होम मिनिस्टर बिया कुरि समल चौधरी ने थान तंग तागबा होम मिनिस्टर अफ देरिन गचिनि बरकबा आसुदरति प्रशासन चालकनानि बरक उपयुक्त कुरि खादे गचिनि बिसिङो स्ट्रंग लीडरशिप ताइबो मा फाइनाय ताबुनि शिक्षित रक सराय रक ताइबो कुरु ताइबो शिक्षित आगेनि बरक से लेखा पढ़ा करितुति मंत्री मा खलायो ताबो त डॉक्टर इंजीनियर उकिल बीए पास एमए पास इंजीनियर रक से एमएलए गो हुंगाबो बंनि बिसिं ताइबो डायनामिक लीडरशिप जों प्रोडक्ट खलाय दङ बुरि रंनि बिसिक लीडर कुरि आगे ताबो ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतिने नायता अबनो डेभलप
आरो कुनि चिनि खति उंनानि करे गे बुइ हिनो जों खसै थांसेनाय कमाय थांसेनाय जोना हांगार स्ट्राइक खलायनि माने दुइजन मन्त्रीनि बागै जाय ताबुगले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलायमानि आसु जाय नुयाखलाय कलम तुइ अंखरै थुया जायाखलाय खलायमानि मन्त्री लेंदे नायसि हि माने हाइया आबो भुल बुजिवि लाकुरि मन्त्री बो नांगो फाइनेंशियल पावर बो नांगो इ संसारो जे नांगमानि आबो नांगो आबो बागैनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दं हिंगना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खलायमानि ताबो जे सुजुग सुबिदा माया साक इ हाव तंतुति कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गाबो बुइजरि हिनो हंगाय आबो मन्त्री लेनदेन नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुइसितम आं तो तामसासे नाय एडिसिओ रां रहैया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा मथा बार सामानि ताबुके एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार एडिसी रां रहैया हिसे मा सानाय बिलाय कारण ताले त्रिपुरा मथा नि एमएलए बो मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए बो मंत्री बीजेपी नि एमएलए बो मंत्री हंकाय এই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রীর রাজ্য সরকার এডিসিনি প্রশাসন রাং রহইয়া হিনিসে ত্রিপুরা মাথানি এমডিসি রব ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রী মা কুলসি দেবলা আবুনি বাগৈ ন তাবু ত্রিপুরা মাথানি বড় র হংকাই অর ফাইয়ে ক্যাবিনেট মিনিস্টার উংখা খরক নই হিংকাই আগে বো খাতি তনিজাক কাইথাম তাই কাইসাকাই বাকিসি তংক सावनी को पालो नाम तो साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दीपे भी का साप ब्लैंक सिकरी इनका आरो जदी औरो बो नुंग त्रिपुरा मथानी बरोर मंत्री उनफाय हुनका बीजेपी नि एमडीसी ने आरो ईएमआर मारि नाय जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारि नाय तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट गय डेप्यूटी सीएम के बंदे के त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी नि बरोर मारि नाय हाय दे वांसुले तोंलेका साइमिया और जदि बरो खरग नि हिंगा आरो खरग नि सरनानि हिंगा कायसा मास बाति खलायनाय कायसे ईएम फा माति खलायनाय इ एखे कुनु उपाय करि कि दारखा आगे ने पुस फिलअप थांबिका सबका विकास बोले नों अरो हंगाय सबका विकास ने मंत्री नाय पाइखा आरो हंगाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगला बोले का आउन बागै न बुझिनाय कुरुम रक जत सिनाय रक नुकजाग रक आबोनो बैलेंस खलायनो आगो लाखना आबो जरानो पक्षानाय जों जेसेपन सादिउंनि आबो केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरानि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा मथानि बरक बैलेंसिंग खलायनो आबो ठीक उंथथखै माथा जों जनजाति मोर्चा जेसेपन चिरिखक सादि आबो उंगिया डिसिजन नानाय दिल्ली निकाय पश्चिम त्रिपुरा अंगे चिनि एक्स सीएम ऑलरेडी डिक्लेयर उनका पश्चिम त्रिपुरा हंगाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम न बीजेपी नि पद्धति ने बुदिनाय अब है नबले के पूर्व त्रिपुरा हंगाय जे कैंडिडेट उनाय बनो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हंगाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी जे मानफिनो नाकि त्रिपुरा मथा दे माननो जदि त्रिपुरा मथा मान खाके साबो कैंडिडेट उंनो हंगाय बाजार हंगे तांगिलामा दुई तिनाली नि बरकनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राज परिवारनि बरकनि बुमुं खरगुरि नि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा तैकायसा राजकुमारी प्रीति देवर्मा सिंह रासिव कायजा थांका पंग राज परिवार बायना आरे नि फाना तुबि बुसारे ना रो हि खनाव गेसिनि एक्स डेप्यूटी सीएम कर्ता बबो राज परिवार नि न बनो बुसारे ना हि खनाव सुं जेसुपन आबो चिरिखक सारि चिनि कबो इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा मथा ओ जागाव जदि बुबाग्रा बुसाखांके काहाम बुबाग्रा बुसाखांके अंति काहाम आनी मते आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थैथां जाखा करिखाबो
PSang mani ulo tai national figure leader 8টা রাজ্য তো মানে উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবো করি তাবুক উন্নয়ন উপযুক্ত ফিটেড হিঙ্গাই বুবাগরা তাবুক জরাতে হিঙ্গাই বুবাগরা গাই চিনি মেঘালয়नि চিফ মিনিস্টাर सांमा गाय अरुणाचल प्रदेश नि काइसा कुइसु दङ आमतिरंनि बिसङो जत्तनि हिले राजा नि संजागय सिजाकबानि हिंगाय बुबाग्रानो तै निने आसामनि नागाल्यान्डनि मणिपुरनि मिजोरामनि हिंगाय राजा शब्द थेपादानि जागाकरि बखाय राजा केताबु चिनि सीएम चिनि स्वराष्ट्र मन्त्री संसे महाराज प्रद्युतजी हितम हिंगाय तै बुइनो हि हिबो के इ सुजुगो आं बुसाया हिनि हेंगा बो चिनि बरंनि तालिका हामिया हाइलां सांमा हाइदे जानो दो अब तो बरंनि व्यापार राजा महाराजा कत कत नेतारनि व्यापार सुंति सुक्ति सुयति बरग्र सुंताम सानान तंबा आउन बागैनो हिनो संनायसा बरंनो संखा बरंनो तुइदुलना नांगो आंखाय हिनो जे राज परिवारनि बरकनो भारतीय जनता पार्टी बरं दियो ओ बरंनो यासा गय बिनि प्रजारकनो सेवा खायनो सुजुग अबनो जों मानखाखै साव थानाय इलेक्शनो जोंनि राजकुमारी बुधबसाखा फेलुंखा उलनु नुगजागले बेयाव थांगा ताबले जोङो प्रितिनिखायसो सिनियाखौ बरनो फायगा हांगाय तामुंनो नु रासिबो रासिबो जाते बररबा हिने लेबैना आउन बागैना बुबागरा हांगाय सुंबाय आसुको सावो बसावो थुवो ह जतबाय तङ साया नुयाय तङ हांगाय बुबागरानो बुइसिनिवो तायो प्रगानो सिनिवो ओ प्रिति हिमारका ततम तो यता सुबुं गाय थाइब्ला बुइसामान्ता हांगाय बुबागरा हांखाकाय खतिया गाहाम नचिनि मन हाय मातमता अब तो आं बुइनो माजरा बेन नमुसिया आं सुखबाय सुखसे माजरा बेन माननुगो विशेष करे आं नुखा आयां मनु मन पुइरु तो आरो मासलिनि सिमी आयां कांचनपुर थामानजे नामावो बालुखार कारेन्ट सुंमाने ओ कारेन्ट तारनो रावय उ कुनिया सिन बरर फालु कारेन्ट तारनो रावय हेक सुब्लेट बाय आबनो फाले दहरु सुलार रेके सुलार फाले जाउ अब फाल दिहि रियाबले ना हिंगाय सिनि बरर हंगाय कारेन्ट अफिस थांगाय तामसिनि कारेन्ट फाया हिनाय सानाय बर खस गे जेकुनु मन्त्री तंगले एमएलए कुरुई जागा करी ताबु सिनि कृष्णपुर इलाकाव कुरु जागा फेरां साथी कुरी हिंगाय आरनि ट्राइबल वेलफेयर मंत्री न रमजान येदेबान बौर वाक्सा मासा माननान बागै हिंगाय बा आरनि लोन माननान बागै एसटी कर्पोरेशन हिंगाय आयां तगला मांगनि फालाय मंत्री नग फाइमान ब्ला ओ बरक सुंदि मंत्री न सुंदि नन सुं गुदि दहका सिनर कारेन्ट सुंनि न के सुंलिया सिनर कारेन्ट सुंनि न कारेन्ट बानना बागै सुंताम थाय नां सादि जते एमएलए एमडीसी तंगफने सायाब्ला इनके ताबु शहर इलाकाव हंगाय कारेन्ट बुदुक रावय कुनिया खायमान नुगिया आं आनि बरनो साया हिमानिया किन्तु आमतिबो तंगो गेसिनि बरक राव हंगाय थांगा हंगाय आं बीजेपी नुगो बीजेपी नि नेतारक थांगा हंगाय प्राय न सावसिनि बरक आनो मंडल प्रेसिडेंट दिदी आनो जनरल सेक्रेटारी दिदी आनो अमुक पद दिदी आनो वाक्सा दिदी चिकन बानियानि लोन दिदी वानजिनि एरियाव थांगाय ताम साजा हंगाय सुने एटीएम दिदी सुनो बैंक दिदी सिनि यांगा बास चालु खायना दिदी सिनि लामानो ब्लैक टपिंग खायदि सिनि यांगो अब कारेन्ट नि सुं कोनाय खुटी कायना दरकार के सुंनि जन कायना सुनो तार दिदी अमति हिनि साव सानमानि से फेलाय हंगाय इ हानि बसा सुं हिनाय बुइनुमां दसारि साया आं नुगो सीपीएम वानजुइ बाय सीपीएम कांग्रेस वानजुइ वालायलाया आउन बागैनो सुंबाय सुंखाय वालायलायै थैलाय आउन बागैनो आं साना मोसङो सिनि बजागा गलत आबनो रेक्टिफिकेशन खायना नांगो जों अनेक सालायो तिप्रा माथा साया यां साव
abo salayo gabo buni dafani bisiki salaya abo sung rectify khaina nango tabo athar mora borbora lamtrai sakan tango tuima tuisa phai payo o arakai tuima nungya je jaga ni tui phayo je jaga phai tui buthak phayo arkha overflow ungo je lemora nu tuinut langoi mungye kami khanoyo o aboni tender manne ke sabo syntax bai sini borok maya lenden hamya o aboni chung thik le jana nai berma thok jaga berma khlaina rungya haimle aboni sini bo jaga gaping tong sungno sungna nango awon bagana tabu talika kaham kaisa mobile duita sim mungkha BJP ke kaisa mobile duita sim tiprama thabai IPFT duita sim ble kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ko ono tabra kon botongo radio tongo mobile botongo amti ke takuni satru kuri ble CPM e congress kai tai aba dibor phan tos bui phana nai rutung mang lakha abdi heno bula kaham amon umthong sungnayo jetabu tipramathani mantri rok daptar mahangkai kaham klai salomnai borok oro salaya kai rang rohonai edisi rang kebang mannai mai hangai age borok jeta kul mane BJP rok BJP IPFT sarkar rang rohya edisi rang rohya himani tabu aroni MDC EM mane hijangnai IPFT tipramatha BJP ni mantri rang hoya hine haimle awon bagai nang sanan musungo jora kaham sapai tongo sini naisingdi khalabdi kamayasam একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলে নংখা কমাজা ক্রি টিপালান গেনটা টিপালান সানি তঙ্গো ফার্স্ট রাইট নি বিসিংতে যে জায়গা মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিংতে যে জায়গা নংমানখা ও জায়গা আবো বেলে আবো দুমা চুনানি কাগজে সিনাই নেতা রকছে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং কুসনে ডিল লাইয়ে borok se motom laifai no public kintu tipramathan public সাধারণ public kintu anti BJP দুইজন মন্ত্রী থেকে দুইজন পুরো নাঙ্গনি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে পেয়ার মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী ওরা সাবাই থাঙ্গাকে সাবাই ক্যাম্প প্ল্যানিং খা আরো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান নাই কিন্তু যাইফোনে খাইতেন সং পাবলিক বরকে থেকে আইনবা থংকা সিনজো বললাংখা আরো সংস্থান বড় অন্তত পক্ষে ত্রিপুরামথনে নেতারা বলে ত্রিপুরা সংখ্যা যে মানসা সময় দামথন 25 বছরের সঙ্গে থাকা আরো ফাইটাকে শুনে হনানি দায়িত্ব সামলানা জনজাত মোর্চার যে দাবি আবো তো শুনে তঙ্গ নং রাজ্য সরকার শাসনকে এডিসিটা নিবে বিজেপি ও জায়গা হাতমায় বিজেপি নিচে মানে রাইট তঙ্গ হাতন তবে বিজেপি হাতন আরো হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী উনফাইন জনগণ বেশি লাভ নলা MLA হয়তো তাবো লাভ না অন্তত পক্ষে ত্রিপুরামথনে নেতারা বলে ত্রিপুরা থাঙ্গিয়া এফেক্ট তাইটা মংনাই এফেক্ট ত্রিপুরামথা তো শুরু থেকে 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন থেকে বিজেপি বেকার লাইজাক বিজেপি নি বড় অনেকটা বিটিম হিসাবে বড় কাজকে ফেজাক বড় বিজেপি দিদিনা বাকে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ করে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নাবই বিজেপি বড় ক্ষমতা নাবই যা নামানে বড় সামংতাঙ্খা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামংতাংলাইখা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাংলাইখা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা দরকার আবো তো 10% ভূমিকা করে কাজে সে দিক থেকে
Pramotha BJP te age theke ne kereng laijak engkai ajaga judio neta rok se kereng jak phono public kintu kereng jak ya Pramothani neta rok se BJP be kereng jak phono Delhi bai Amit Shah JP Nadda be kereng jak phono Narendra Modi kereng jak phono public kintu Pramothani bisingmo birat sangkok anti BJP karon anti BJP ka মানে মূল কারণ নংখা BJP তে আসলে ত্রিপুরাসানি বিরুদ্ধে যেমন রাজ্যের বিরুদ্ধে উপরকনি অ্যাক্টিভিটিস এবং যে ভূমিকা এবং যে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আসলে রাজ্যের শিক্ষার বিরুদ্ধে টাঙ্গি চামার বিরুদ্ধে চাকরি খাইনের বিরুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই মানে বড় রকমের বিরুদ্ধে সাধারণ বড়কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খাইয়ে এই সরকার সামুহ টাঙ্গি দङ বাহাই আবো একদিক থেকে দুই দিক থেকে যদি বিচার খাই যেমন যদি ডেভেলপমেন্টের দিকে বিচার খাই তাহলে ডেভেলপমেন্ট খা বিজেপি নি কিছু নেতা Pramothani কিছু নেতা নি হয়তো ডেভেলপমেন্ট খা বরনি ব্যাংক ব্যালেন্স খা বরনি কেনে নক দালান বাড়ি খা জায়গা জমিনি মালিক খা কিন্তু সাধারণ বরক Pramotha খানি পেন্থু আমি অঞ্চলের বরক অবস্থা তামো তিনি kami amcene bazar hakar অবস্থা বরক নিয়া পয়সা করে এরা করে সামুং ঠিক নিয়া সামুং তাকে পয়সা মঞ্জা তিনি অসানে আগে সামুং মানে তিনি 6 মাস কাই টাকা খবর করে এঙ্কাই তোমার Pramotha তোমার CPM তোমার কংগ্রেস তোমার IPFT সাধারণ বরক এই খেন যারা অবস্থা কলাইতো তিনি কামিনী বরক অবস্থা বাহাই লাকানি উপর লাকাই খরচ সাধারণ বরকনি খরচ বাড়ি লাহা সরকারি স্কুল উপরে তো তাও বরকনি কোনো বিশ্বাস করি খা তাবো বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাসি লাগি খা ওকে তাবো পয়না থাকায় 1-2 পয়না থাকতোছে মাসে 7-8 হাজার টাকা খরচ 9-10 পয়না থাকে 10-12 হাজার টাকা কলেজে পয়না থাকায় তাবো বছরে অন্ততপক্ষে 1-1.5 লাখ টাকা খরচ বরনি রাংমান নাই এইরকম একটা অবস্থা বরং এবার রাং পয়সা করে রোজগানি লামা করে কতাকে চাকরি বাকরি করে বেকার যুবকনি এমন গানি জায়গা করে কতাকে রাবার বাগান খাইনি জায়গা করে তামহাই নিনি চা বাগান খাইনি জায়গা করে মানে করে একটা কতাল কলেজ খুলকা একটা কতাল টেল স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কতাল একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কতাল লামা খুলবে 20 লামা খাইকা আবো ইয়াসিতে ফংনাইনি ক্ষমতা এই সরকারে করে কমাজানো কিরি মানে কিন্তু তিনি নংখা কমাজানো কিরি টিপালান গেলটা টিপালান সানাই তঙ্গো আবার নং গাকাই মনো অমরনানে বাগৈ তাবো সিয়া আইন চালু খাইনানে বাগৈ তাবো সাকতারি তঙ্গো তাবো নংকা হা কমাজানো কিরি তঙ্গো বং গাকাই ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট খাইয়ে নং ha mamane patta mamane forest right ni bisingte je jaga mamane international border elaka theke 100 kilometer bisingo je jaga nangman kha o jaga abo invalid abo duma suna ni kagos sing sinai tabo kai nungkhai kamajang kiri tongo nine identity परिस्थिति mane tamo nine posak asagriti niti custom kai ei custom no ধ্বংস খাইনাই বাগৈ তাবো আইন খাইছে তাবো ধ্বংস খাইনাই ইসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দেওয়ানি আইন কমন সিভিল কোড নি বিসংতে তাবো যে এতদিন ধরে আইন করি ফোন কনভেনশনালি ট্রেডিশনালি নং যে অধিকার পক্ষে তংমানি এই অধিকার না তাবো মনক জানানি চেষ্টা খাইতো আমি বহুত বিজেপি তামনাই এই যে কাস্টমারি ল এডিসি থেকে পাস খাই রহমানে পড়ব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে না কারণ ওরা নিনি রীতি-নীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বনবরক অ্যাকসেপ্ট খাইয়া বন কাস্টম বরক নি রীতি-নীতি হিংকাই হিন্দুত্ববাদ নিনি হিন্দুইজম আবনো সে বরক ননো সারানা নিনায় হিংকা আই খাইয়ে নিনি যে আইডেন্টিটি नोंखा हा कमाजां क्रितों हा सेगौ
খরচ করলে বেশি এক কোটি কুটিনি হান মলংনা চেষ্টা খাইতঙ্গো নংখাই হানি গ্যারান্টি এডিসি এলাকানে হানান্ত পক্ষে যাতে এডিসি ইয়াগো তংথং আবনি বাগন নংখাই সবা খাইयो আবনি ভিত্তিতে বামফ্রন সরকার তংফোরো এডিসিনে হা তামনাই এডিসিনি অথরিটিनो सिंयाकाय एडिसन एक्टिंग से हा रेनानि राइट करी खिये तामनाय একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার খাইয়ে ই রাইট বুক খাইতমনি নং গাকাই ই রাইট না তাবো সেগিনাও তাবো অ্যালটমেন্ট কমিটি স্টেট গভর্নমেন্ট খাইনাই এডিসন কোন পাওয়ার করে তাবো এডিসি যে কোনো জায়গাও তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব ইউজ খাইমান নাই আগে তমতে তমনি ইয়া হংকাই আই খাই একটার পর একটা অধিকার ন সেগিনানে চেষ্টা খাইতঙ্গো আবনে বাগে নেতারকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং পুছানি ডিল লাইये बरक से मतम लाइफाइनो पाब्लिक किंतु त्रिपुरा मथन पाब्लिक साधारण पाब्लिक किंतु एंटी बीजेपी कासे नों जेटा सामानि ताबनि निया जे शपथ नाउ मन्त्रिसभा शपथ नाउनि परे अवस्थानि बाहायनाय ओके अवस्था तामंनाय जनगण एंटी बीजेपी बे एंटी बीजेपी न तंगनाय आरो ताबो आरो मन्त्रि खाने नों बिराद से खातरना तो करे मन्त्रि तांबा देर मन्त्रि सिंगो दुइजन मन्त्रि तो दुइजन फुलना नांगनि कैसा हाफ कैसा फुल माने देर मन्त्रि कैसा हाफ मन्त्रि अरे अब तो मन्त्रि तो मासक पावरफुल त्रिपुरा मथ आसक पावरफुल अब तो पावरफुल मन्त्रि दुइजन अमन खा आबनो पजो नंग पावरफुल मन्त्रि फुल मन्त्रि नांगनि राइट करे गेम बा अरब नंग अपडेट चेनि थांगा बोले नोंथांनो सांगतांनायगा कैबिनेट मीटिंग पजा हाबनो नोंनि कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग पर्यंत हाबनो नोंनि कोनो राइट से करे हाफ मंत्री अब तमनाय मानगोनां बिश्वकृति दबना आक्ट मंत्री खबा मानगोनां मानजिनाय एलबी परिजाक ताव शुक्लाचरण मानगोनां मंत्रिनि आन्दार तमनाय विकास दबना आन्दार नों सामंतांगा नांगानो नोंखाय एलएलबी खायजाक सिजार नुकजाक त्रिपुरा मथा पावरफुल नेता हाफ मंत्री ऐसे त्रिपुरा मथा न बीजेपी बाहाय खी ऑनर बाहाय के मर्यादा बाहाय के दाम अरनो तो परिष्कार कैसे नों जे मंत्री सभा थांगे बिराद त्रिपुरा सानि बाकी सामंतांगे नों त्रिपुरा सानि परिवर्तन खायनाय एवं भोटर दिनै रिफ्लेक्शन गटिरेनाय अब खायनाय बुतय सुजुग खूब बेसि दङ होनना खाखायो बेबागनो थकाका जनगण राजनीति और नेता रक परस्पर न थका और तमनाय आमिन गथंग सिनि बोलांखा आसक जाते साइबो बरा साबाय थांगाके साबाय गेम प्लानिंग खा अब राजा बाय अमित शाह साइमाननाय किंतु जायफोरनो खायथों जों पाब्लिक बरखो थैका सिंजोबा आमिनबा थांका सिंजोबा लेंखा अब जों साधारण बरक थैनानै बादांसै तो हायके गोबां बुरु नाङै दंबाय माजाराव साधारण पाब्लिक लामा फैहिमनाय ना जों साधारण बरनो सानाय ताखर बखर बोलता खादि जाय नरकनि बसखांग तो नरक नखा नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबाक नमकल बसंग सराय के नखा 2017 থেকে 2018 त्रिपुरा लैंड आईपीएफटी থেকে आरम्भ खाई ताबो त्रिपुरा मथा पर्यंत सोनो नरक नखा जोंबो 25 বছর सरकार तंगै जों बरक नेबागै दाम खायके नरक संनो नुखा बोनो नुखा नरक सठिक लामा हिनानै बागै आं कयनाय तबे अब ठीक बामफ्रन जों गणमुक्ति परिषद सारा त्रिपुरानि साधारण बरक बरनो मोथांनि लामा ताइ केबो खायमिया जों खाग्ला बयसैमोन ग्राम त्रिपुराबो जा खायखा बामफ्रन जों खायखा दाबो ताइबो बिसि सुजुगसिन बसङाव फैनाय
তারপর তো ইন্ডিয়া জোট ভারতবর্ষ সমস্ত বিজেপি বিরোধী थानसाखायै दाख्लैनि भट बासालायनाय भट बासाखांखाय आरो निश्चय थानाय दिनखौ कांग्रेस बरबो थानाय मनमोहन सिंहनि सरकार बामफ्रोमबो कथालाय अनेक गाहाम गाहाम सामुंबो तांयागोनाखा एरागा चालो खायखा तारपरे निने राइट टू एजुकेशन जे तामनाय सर्वशिक्षा कर्म खायै निने যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাই খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবার খাইয়াকই খাইকা তাবো যদি তামনাই ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাইকা হাঙ্কাই তাবে বেশি সামুংতাङै মানनाय কাজে ও জায়গা তাবো গেমনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবো তামনাই বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবনি বাगै জনগণ সানাय आखर बखर बुलता खायदि बायदि तो इसा जों बेबाक मिलायै इन्डिया जोट बामफ्रन्ट ओ जागा जों ऐक्यबद्ध भाबे जों चलिनायनि चेष्टा खायदोंगो ओ फाननो फाराग खायै इ जे ताबो जे सीए ख्रिस्टान दफानि ताखु बखरनि जे बुंनि जे पलिटिकल राइट आबो हाय तिरकनो आबो सेगिनानै जे चेष्टा खायदोंमोन बनो कासुइनि आंकाकाय हिनांगोसिनि पलायखै तामहाय तो दसब फायनाय जे बनो कासुनानै बागै नों जे पार्टी पिन खायदि फायदि जों बेबाक मिलायै इ बीजेपी नो मेसनानि बागै जों साक्तानै लानाय आर फारसेबो नों जे सामने आसले मन्त्री आरो तो खाखाय जे दुजन मन्त्री हाफ मन्त्री फुल मन्त्री लायखा आबो तंना से कक तंगनिया एवं तिप्रामा था तो बंग हयतो अबंगै हाफ मन्त्री तिप्रामा थांनि मानखा फुल मन्त्री मानखा कनै मन्त्री हयतो नै मानखा किन्तु संतो नायमाने हाफ मन्त्री फुल मन्त्रीया तिप्रा सासे मुख्यमन्त्री थं आबसे तिप्रा जन बर 2023 निर्वाचन नायमाने 2023 এবং অবহাই সুযোগ সিনে তিপ্রা যে বদিনা ফানাং সাইমিয়া आंगाबो बागनो जरा सामानि लास्ट फाइटा अब गोल्डन फाइट तिप्रासा मुख्यमंत्री मानि आतिं नंतिनि तिप्रासा मुख्यमंत्री तिप्रासा नंतिनि हाफ मंत्री जै अब मिनि रांसाकनि माइखलाय नि जाथाय सेहितलां थांमोन गलायखौ जै अब तो खतिं खासिनि बालायखि औ खतिंनो जों पुरानखाय नागानो अब जेबाबो बीजेपी तामनाय आग्रासिन नीति नाय जेबाबो चलि दङ एकेबारे सेसङै थांनाय आइन करे गणतन्त्र करे संविधान करे निने समस्त किछु शिल्प करे कारखाना करे समस्त जे शिल्प कारखाना दङ प्राइवेट खायदि चाकरी बाकरी करे रिजर्वेशन करे এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি দङ মিয়া আবনে बागै ঠিক আছে तिप्रामा थानाबो नेतारकनो नुखा नोंनि जे बुसुंमानि नों जे आशा आकांक्षा दिनै बजागत लां थांगा नायकेरेदि आबने बागै आदि बेबाक मिलायै बीजेपी ने कासुनायनि बागै साइटकथों अबनसिनि जनजात मोर्चानि जे दाबियाबो तो थिंनो दङ नों राज्य सरकार सापंखा एदिसितामनि बागै बीजेपी ओ जागा हाबमायना ककलाय बीजेपी नि जे हाबनायनि राइट दङ हाब दं तबे बीजेपी हाबपायनो आरो हाफ मन्त्री फुल मन्त्री उनफायनो जनगणले बेसि लापंला एमएलए रंग हयतो ताबो लापंगानो एमएलए तो ताबो इजे बेतन भाता बारिनाय 1,32,000 टाका बेतन भाता बारिवानो तारपरे बरनि नाक तांनानि बागै 50 लाख टाका अलरेडि थानाय बाजेट एप्रुभ अंखा सेंक्शन अंखा आरो 50 लाख टाकानि नाक तांनानि एमएलए रक अधिकार मानानो दिनै एलाकाना सामुं तांनानि बागै 75 लाख टाकानि सामुं तांनानि अजागा मानानो तो तारपरे एडिसिन इएम खांखाय अन्तत पक्षे राज्य सरकार राज्यनि एमएलए 50 लाख टाका मानते आरो इएम खांखाय इएम नि नगद पुलिस कार्ड दङ होनाय अन्तत 20-25 लाख टाका खरच खाय एक तला दो तला नक दालान नक ताङै नै मानानो आबो जारे इएम तंगेर बेबंग ताङै नायखा
get katal kene hoite iam khakai katal ta kisa dalam nok tangai nana ni ব্যবস্থা খাইমানা না abo porok ni khaiman nai iPhone 1,30,32 লক্ষ টাকারে তামনা আইফোন কিনানি ব্যবস্থা খাইমানা না 25-30 লক্ষ টাকা গাড়ি পাই খাইমানা না কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে তঙ্গ ও তিমিরে না জনগণ খুব আহমরিক পরিবর্তন হয়নি অন্তত খাইয়া কারণ বিজেপি যে অর্থনীতি পলিসি তিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি তিনি যে মতবাদ অব তো তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাহ নামে বলে অব নাগপুর থেকে 1925 সাল বনি যে আইডিওলজি স্থামানে কাছে নং ত্রিপুরা মথা হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুয়ে এবং আইডিওলজি থেকে বরক উপস্থিত থাকলাক কাজে এই যে আইডিওলজি তুই বরক চলি তঙ্গ অব তো বরক পরিচালক মানে বসখান্তি আগো মানে চেষ্টা খানি না আর আবো আগো খাই নই ত্রিপুরা যে আইডেন্টিটি অব শেষং থাকে kita अब हाय पॉलिटिकल सिनेरियो में असत जंजाल शुद्ध पॉलिटिकल लीडर नेता मंत्री एमएलए बरक नि बागै सिमी से गवर्नमेंट होते असत फैसिलिटीज नै दङ साधारण पब्लिक रगनि असत बिरमान ताबुक जे माने खनि मरमान जहावो इ साधारण पिप्रासा रगनि बा लोकरगनि हास्तेनि लोकरगनि मकलनि मक्दै साबकनाय যে মানসা থানায় দামখান 25 বছরের সিংহ হোকা আবো ফাইটাকে সিংহ হনানি দায়িত্ব সিংহ নাই जों तो इस्ताहाराव परिष्कार रेखा तब कामी के कामी कारण करे आं किसी दिन आगे कांचनपुर एलाका थांका 3टा विलेज कमिटी कोनो कारण से करे आं किसी दिन आगे लंगथाइबेली थांका कारण करे निने तामसनाय राजदर मालीदर कारण करे ओंखाय तामने बाय करे कारण बिल रिमिया अब स्मार्ट मीटर फैया पेमेंट रिमिया स्मार्ट मीटर नष्ट खांकाय 12-13,000 টাকা খরচ করে রিপ্লেসমেন্ট খিমিয়া ভাইকেন নাই সেটা সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান চলিনান বাগে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি ছেড়ে নাই সেন্টংহাকে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা থিনানি বান্তা খবর নাই বরক তঙ্গ जोंनो खबर नानाय जोंनो खबर नानाय अनेक प्रतिकूलतानि बिसिं तंगैबो बादा बिपत्तिनि बिसिं तंगैबो जों सामुं तांखा साख्रि बाख्रि रेखा एलाकानि डेभलपमेन्ट खायखा स्कुल खायखा कलेज खायखा लामा खायखा दैहर खायखा बरनि सामुं हुमुंरे राजा मन्त्रि स्नामाय फैनान तपके मारें सलकनाय साना नांखा कारण करे अंधकार थुइ तंगै नांखा आमति सिं व्यवस्था खाय आगे नीति न करे अब थे शंका हबरी मानता एडी सिटी में रांकरे छो अरे रांकरे है दे ननी आईफोन तीन का रांग तंगो कताल गाड़ी पने रांग तंगो नंग 80-90,000 টাকা नि खाताय थुनांग बगे रांग तंगो नंग सारा दिन मिनारेल वाटर कारी नगर थाङै पर्यन्त कारि इतलाङै नंलायनो बगे रां तंगो बरकनि बगे सामखाने रां करे जे रां तंगमाने नंग इसाइते कम रां माने न एडिसि प्रशासन सामु तांगे गारि न तंगेरंगना न तांगे का 8 লক্ষ টাকা খরচ খাই বেকার যুবক ন গাড়ি মাগনা রেখা শিকলা হাম খাই 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোন গ্যারান্টার ছাড়া ব্যাংক থেকে লাগাই রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা খারিখা নরা হাই এই যে তাম নাই সোশ্যাল চ্যানেল চালক নাই রকম 1,90,92,000 টাকা খরচ খাইয়ে একটা ক্যামেরা পাই খাইদি
abo juti mangkhang kai o rang dai tini norok rang keren nei mungsa khaimiya dumbur lik phalna nangnai khumlang park ne lok hatna phalna nangnai o jompi hini dak banglana phalna nangnai tabok thokni dipu kaise khlo kai phekya abna norok phalna nangnai ran risana nangnai asik dewliya kaise সবটা আসলে রাং বইয়া পরিকল্পনা নাই রাং তো নিচ্ছেই না কিন্তু অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথানি নেতারও বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া বিজেপি নেতা মন্ত্রিসভারও বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া ত্রিপুরা রাজ্য থাঙ্গিয়া आं खाग्रा बैसोमोन बरक मोथाङै मैया अ हिम्मत बरकनि करै वालायनानै बुलायनानै फानफ्रुंनानै आ हिम्मत बरकनि दङ किन्तु जनगणनि सामुंथांनि हिम्मत करै आबो हिम्मत नांगौ वानसुंनानै नांगौ बायनानै नांगौ अ वानसुं बायमुं त्रिपुरा मथन नेतारकनि दाइसो फैसिनो दङ किन्तु बरक इमप्लिमेन्ट खालामैया तब नोंथ' दाबो गोबां गामियाव जायगायाव बेराय दङ थांनाय दङ नाय दङ लोगोनि दुख दुर्दर्शन नाय दङ निजे गोबां विलेज दाबो कारेन्ट 25 বছর যে हाबां दंफ्रो आपके आम जायगायाव कारेन्ट होनानै কোন ব্যবস্থা थाइजारि आरो साकाबले मित्रजय पारा 18 साल तक कारेन्ट दंमाने बिना गामियाव आ विलेज कमिटि एलाका कारेन्ट करे सिमलं कालागां दुटा विलेज कमिटी 18 पर्यंत कारण तंगन 18 पर्यंत क्या आई नामंग क्या आ कामियो थांगै अतर मिजोराम बॉर्डर जम्पी हुने आयंग ना जम्पी हिते कतै 12-15 किलोमीटर पारंगै मिजोराम थांमने लामा बीजेपी नाता नगो थांका बे नगो कारण करे मका हुई तो नो आं सगताला सेदि साहस के प्रतिबाद सेखादि साहस के प्रतिबाद सेखादि 18 पर्यंत कारण तंगै तिनी आरो तामन कारण करिमै ना अरे दालाय खेनो हाव मुक्ति खालायनायनि क आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री गोसां माने बान्दारि माबा थांनायनि इखा पात दैमानि पाथर थुनलाय पाथर बखलाय दं दामा साबा सोंनो मासिं कासामो दै गतं नांगौ माइ गतं सानो बरक स्नो माइ गतं थगिया सार माइ कासां सो थावो हमने बागे ई कोनो विकल्प करे कासां माने जराव से ओ जे दैमानि दैसानि पाथर थुमै बरक बखलायो 340 টাকা फालो सालो फसेक 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बिसे खाइमिया का 8 दिन खाइबो फसेक 6 दिन मैक्सिमम तने बखो लखाय बसापति मिले को 8 दिन बखो मन 8 दिन खाय फसेक 40 টাকা हकाय सेराटा 32 320 টাকা का कने बखो लखाय बसे फाइबा हैं 100 টাকা 160 টাকা ओके बखमा याखो पातलाई थांगा गतं नांमाया गावन बगे कासां माने 10 डिग्री 11 डिग्री से सावो माइ गतं थगिया माइ कासां सथा आं सागाबले आरो थांग टिप्रा माथा नाता कायसा मालायखा आगे दिन ब सिनि मानगां जगदीश देवबर्मा चेयारमैन अफिसाव फायथांगानि साव बेकक सागा आगे बता हाई के नर चली माने ना सा नंग सरकार आमले अंतर पक्षे अब खायने नंग छिन सरकार आमल को बाके चली नंग सरकार आमल को रागा तंगो जेफेन तंगो जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट सिं सांगमानो इंडो जार्मानी सामुं तंगो तारपरे विभिन्न फरेस्ट नि सामुं तंगो एग्रीकल्चर नि सामुं तंगो प्रचुर सामुं बले सा नंग आमलो के ताबो करे सिनि सरकारनि तामो ते एडिसि खाता खाय बुक एडिसि खायाबो कोनो फनो नों आमले जों हुक खायनानै बागै फनो 2000 টাকা 8000 টাকা 3000 টাকা जरा जरा मानो हुक हकने प्रो रां मानो हुक
माइ गायनायनि जरा रां मानो हकनि साम साइनाफोर रां मानो हकनि माइराना फुरपेचर रां मानो आहायकनो सुबासुरु आबो संनो खबरसो नानै केरे आंबोनो साकांते नोंथ बाहाय तिब्रा मता खाय जों सासाखाय सा आबोखाय गेटा तिपालन मानाने बागैसि गतो ताबक तो गेटा तिपालन माखा आउ ओइसा जि थांगाखै बय कक साका साइमासिने बिनामां अन्त का saya phone tamen to गेटा तिपालन मान फं किने ताबक सुक्तिनि बि तों थांगा एग्रीमेंट तो सोयं खा और तो एग्रीमेंट तो गेटा तिपालन बकरे ओके बिने खाता मं तंखा साइमिया बिने नंबर मोबाइल नंबर करे जदि थानानि ससो कंखाय थांगे कक्सा खुलुमखा चिबाई मेरे सब प्यारे तिप्रसा लोगों को मैं आज फेसबुक लाइव में आ रहा हूं आप लोगों को कुछ बात बताने के लिए। सबसे पहले मैं अपने तिप्रसा लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे साथ फाइट कर रहे हो, आप मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आपने स्ट्रगल किया है। आज विमेंस डे भी है। मैं अपने सब माँ को, अपने बहनों को, मेरे बुमा को, जो मेरा असली पावर है, जो मेरा असली शक्ति है, मैं आपको अपने दिल से ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज अगर हमारा शक्ति कुछ भी है तो वो आपसे है। आपने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है और आपने मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे इज्जत दी है और जब मैं कमजोर था तो आपने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख के आपने अपने बुबागरा को राजा बन के नहीं, अपना बेटा समझ के, अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के आपने मुझे जो प्यार और जो शक्ति दिया है वो बहुत कम लोग समझते हैं उसका मतलब क्या है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में बहुत लोग जो मुझे पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, उनको लगता है कि हम बीजेपी के संग ज्वाइन हो चुके हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, हमने अपना जो आइडियोलॉजी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। वो फेसबुक में लिख रहे हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बुबागरा हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत लीडर्स हैं जो तिपरा मोथा में है उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। ठीक है, मैं समझता हूं आपका इमोशन, मैं समझता हूं। मेरा ड्यूटी भी बनता है कि आपको समझाओ कि मैंने ये किया है, क्यों किया है। सबसे पहले एक बात क्लियर है कि मैंने हमेशा कहा था कि जब तक राइटिंग में मुझे कोई आश्वासन नहीं मिलेगा मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूंगा। मैंने कांग्रेस से बात किया, मैंने सीपीएम से बात किया, मैंने बीजेपी से बात किया। इलेक्शन के पहले ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम ने हमें गारंटी में कुछ लिख के देने के लिए बात किया। बीजेपी ने एक ड्राफ्ट दिखाया लेकिन मैं उसमें राजी नहीं था, हम लोग राजी नहीं थे। मैं इलेक्शन के बाद भी मैंने कांग्रेस से बात की, मैंने उनको भी कहा, लेकिन उनका अपना रीजन होगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। लेकिन जब मैं हंगर स्ट्राइक में गया, जब हमने प्रेशर किया, तब फाइनली जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मिश्रा नहीं आएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या है ये आपका डिमांड, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर ने खुद टीवी के सामने स्वीकार किया कि त्रिपुरा का हिस्ट्री एक चीज है और त्रिपुरा में गलती हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जनता दल का हो या किसी का भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर अगर स्वीकार करता है कि त्रिपुरा में अन्याय हुआ हमारे तिपरासा के साथ, तो ये एक बड़ा एक्सेप्टेंस है कि गलती हुई है और आने वाले दिन में वो गलती को सुधारना चाहते हैं। अब ये अग्रीमेंट जो हुआ है, ये अग्रीमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हम हैं। हमें प्रेशर रखना है। हम प्रेशर कैसा रखेंगे? प्रेशर हम इसीलिए ऐसे एक तरीके से रख सकते हैं
कि स्टेट में अपना 2 लोग जाएंगे और कैबिनेट में प्रेशर रखेंगे कि जो भी हमारा एडीसी का फंडिंग है, जो भी हमारा लोगों का डिमांड है, उसको आप टाइमली क्लियर कीजिए। आपने देखा 110 पोस्ट के लिए 27,000 लोगों ने अप्लाई किया। मैं एडीसी में कंप्यूटराइजेशन करना चाहता हूं, पैसा नहीं मिलता है। मैं टीचर्स को, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को नौकरी देना चाहता हूं। हमारे इतने यूथ अनएम्प्लॉयड हैं जो इंग्लिश टीचिंग कर सकते हैं, पैसा नहीं दिया जाता है। हम जो भी प्रोजेक्ट्स भेजते हैं पास नहीं होता है। अब हमारा 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर्स हमारे कैबिनेट के अंदर रहेंगे। अब ये प्रेशर डालेंगे कि हमारा पुलिस बिल, जिसके लिए फंडिंग चाहिए विलेज पुलिस के लिए, वो क्लियर हो। हमारा कस्टमरी कोड्स, हौदा का, हमारा चंताई का, हमारा समाज का, चुबलाई बुथों का, जो भी हमारा कस्टमरी, उसका पैसा टाइमली आए। अब एडीसी में अगर पैसा भेजना है तो हमारे 2 लोग हैं अंदर, और मैंने विकास और शुक्ला को भी कहा कि पहले आप पार्टी को छोड़िए और जाति के बारे एक होकर हमारे मिनिस्टर के साथ मिलके फंड्स टाइमली भेजिए, हमारे लोगों को हेल्प होगा। इसके लिए मैंने 2 लोगों को कैबिनेट में भेजा प्रेशर डालने के लिए। लोकसभा में हम चूज करेंगे कैंडिडेट कौन जाएगा। सिंबल नेशनल इलेक्शन में मतलब नहीं होता पाइनएप्पल हो या कुछ और हो, कैंडिडेट मैं चुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर गलत लोग दिल्ली गए तो वही मजाक उड़ाएंगे हमारा, वही हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको दिल्ली जाने के बाद इनका आवाज बदल जाता है। तो मैंने सोचा है कि जिसको हम लोग चुनेंगे वो जाएगा दिल्ली और हमारे बारे बात करेगा और हमारा ऑपोजिशन नहीं करेगा। मैं परवाह नहीं करता हूं कि सिंबल क्या हो, असली आदमी, राइट मैन हैज टू गो और राइट पर्सन हैज टू गो टू दिल्ली। और मेरा रोल, मैं ना गवर्नमेंट में बैठूंगा, ना मैं कैबिनेट में बैठूंगा, ना मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं आपके साथ रहूंगा और मैं प्रेशर आपके थ्रू दूंगा। ये कमेटी बनेगा, कमेटी में मुझे लॉयर्स चाहिए जो लैंड का कानून जानता है। कमेटी में मुझे वैसे लोग चाहिए जो इतिहास त्रिपुरा का जानता है, जो लैंग्वेज के बारे जानता है। पॉलिटिशियन कम और इंटेलेक्चुअल ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो 6 महीने में हमको निकालना है वो हमको सोच समझ के और यहां से फाइट करना पड़ेगा। ये माइक पकड़ के फाइट नहीं करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा। मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है। आज अगर मैं अकेला भूख हड़ताल नहीं करता तो गवर्नमेंट यहां तक भी नहीं आता। तो मैं दिमाग से फाइट करूंगा। आपका सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। कोई कह रहा था कि बी टीम और बीजेपी, प्रद्योत माणिक्य किसी का बी टीम नहीं है। प्रद्योत माणिक्य तिपरासा का ए टीम है। और अगर हमको अपना पॉइंट, अपना लोगों को, अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कुछ देता है तो ये मेरे लिए नहीं होगा, हम सबके लिए होगा। हां, बहुत लोगों को खराब भी लग रहा होगा क्योंकि मेरे ऊपर इतना गाली दिया, मुझे अटैक किया गया, और यही लोग आज जो बीजेपी में हम उनके साथ बैठ रहे हैं। मैं नहीं बैठ रहा हूं, मैं तिपरासा के संग बैठ रहा हूं। और अगर तिपरासा के लिए कुछ मिलने के लिए मुझे कोई 10 गाली भी दे, मैं सुनूंगा जब तक हमारे तिपरासा को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फुल्ली नहीं मिलता। और उसके बाद मुझे जो करना है मैं करूंगा। आप लोगों को लगता होगा, एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि मुबागरा, बीजेपी ने आईपीएफटी को धोखा दिया, आपको भी धोखा देगा। आईपीएफटी मेरा रोल मॉडल नहीं है। मेरा रोल मॉडल अगर होगा तो श्यामाचरण त्रिपुरा होगा या नागेंद्र जमतिया होगा। आप जानते हो, बहुत लोग जो यूथ है आपको मालूम नहीं है, जब श्यामाचरण त्रिपुरा और नागेंद्र जमतिया, द्राव कुमार रियांग ने एडीसी के लिए फाइट किया और जब बात चला तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करो। उन्होंने सपोर्ट किया। उस समय सीपीएम के लोगों ने कहा कि द्राव कुमार रियांग, नागेंद्र जमतिया
और श्यामाचरण त्रिपुरा ने TUGS को बेच दिया है कांग्रेस के लिए, लेकिन ADC मिला। 1988 में जब विजय रांखोल ने राजीव गांधी के संग बात किया है TNV अकॉर्ड के लिए, तो उस समय CPM के गणमुक्ति परिषद के लोगों ने कहा, अरे विजय रांखोल ने तिपरासा को बेच दिया। अब ये तो राजीव गांधी को बेच चुका है, क्योंकि सेंटर में राजीव गांधी वो पैसा खाकर बैठ गया। इतिहास गवाह है कि आज 17 से 20 सीट जो हमें मिला है वो विजय रांखोल ने दिया। क्या विजय रांखोल के पास महल है आज? नहीं, लेकिन उसने हमें 3 सीट दिया। आज जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं। और जब मैं ये कर रहा हूं तो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे महाराजा ने बेच दिया, महाराजा ने बेच दिया। मुझे खरीद नहीं सकते आप, मुझे खरीद नहीं सकते। आज मैंने, जो लोग बोलते थे कि प्रद्योत तो उग्रपंथी है, कम्युनल है, आज तिपरासा को उग्रपंथी बोलते थे आप लोग। आज बिना एक गोली चलाए, बिना एक आदमी का खून बहे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने टेबल में लाकर एक्सेप्ट कराया कि इतिहास में गलती हुआ है, और एक अग्रीमेंट कागज में साइन करके हमने किया। हम IPFT नहीं है। IPFT का अग्रीमेंट में JP नड्डा का साइन था, वो बीजेपी का प्रेसिडेंट है। हमारे एग्रीमेंट में होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ हुआ है। IPFT ने और एक गलती किया। जब वो पावर में आए तो उनका टॉप 2 लीडर्स NC देव वर्मा प्रेसिडेंट, मेवार कुमार जमातिया जनरल सेक्रेटरी, दोनों मंत्री बन गए। जिस दिन पार्टी का टॉप 2 लीडर्स ही मंत्री बन जाते हैं तो एक मैसेज जाता है कि मंत्री पार्टी से बड़ा है। तिपरा मोथा में मुझसे बड़ा लीडर नहीं है कोई, और मैं मंत्री नहीं बन रहा हूं, और मैं मंत्री परिषद से बाहर रहकर वही करूंगा जो मेरे लोगों के लिए राइट है। मैंने कभी कहा था, अगर घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ा उंगली करके भी निकालना पड़ता, लेकिन घी निकालना ही पड़ेगा। आज मैं वो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और मैं डरता नहीं हूं। अगर मैं डरता तो चुप बैठता। मैं फेसबुक लाइव में आकर आपको बता रहा हूं मैंने क्या किया, और लोकसभा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं। लोकसभा में मैं अपना लोग को भेजूंगा, ना कि वो लोग जिसने हमारे जनजाति का मजाक उड़ाया, जिसने हमारा मूवमेंट का मजाक उड़ाया, जिसने गाली बका, जिसने क्या नहीं अनाप शनाप बका। मैं अपना आदमी क्यों भेज रहा हूं? मैं अपने लोगों को क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल्ली में भी हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, और अगर MP अपना नहीं हुआ, MP हमारे हाथ में नहीं रहा, पार्टी कोई भी हो, सिंबल कोई भी हो, अगर अपना बारे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे वो MP ने बात नहीं किया तो नुकसान कम्युनिटी का होगा। मैं लंबा खेल रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। और हां, CPM बोल रहा है कि आप ये है वो है वो। अरे CPM, आपने क्या किया 25 साल तक हमारे साथ? पावर में थे, क्यों नहीं किया जब आपके पास पावर था? आपको किसने रोका था? UPA था, मैं था कांग्रेस में, INPT, विजय रांखोल, जगदीश देव वर्मा, रविंद्र देव वर्मा, लेट रविंद्र देव वर्मा कितने बार दिल्ली गए, कितने बार शंभू सिंह से मिला, कहा कि 125th अमेंडमेंट पास कीजिए 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 कीजिए। नहीं किया आपने। आपने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के काउंसिल्स को आपने 125th अमेंडमेंट नहीं दिया, क्योंकि आपका प्रायोरिटी ही कुछ और था। आज आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे। आज आप पावर में नहीं है, और मैं जानता हूं कि आप पावर में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसी से बात करूंगा जो हमें कुछ दे सकता है। मैं आपका लड़ाई लड़के अपने लोगों को और गरीब, भिखारी और वंचित नहीं रख सकता हूं। लेकिन हां, मैं आज भी राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। क्योंकि मैं आज भी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि हमारे लोगों को आज न्याय चाहिए।
हमारे लोगों को आज जस्टिस चाहिए, और मैं उन्हीं से बात करूंगा जो आज पोजीशन में है, पावर में है, हमारे लोगों को कुछ देने के लिए। मैं अपने मंत्री को भी बोलना चाहता हूं, वृश्चिकेतु और अनिमेश को मैंने बोल भी दिया है प्राइवेटली, लेकिन आपके थ्रू भी बोलना चाहता हूं। आपका काम हमारा आवाज को कैबिनेट में रखने के लिए। अगर माधव बारी जैसा कुछ हुआ तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको हटना होगा, और आपको हटना होगा, क्योंकि आपको यह पोजीशन पब्लिक ने दिया है। और जिस दिन आप पब्लिक के बारे कम बोलोगे, उस दिन आपका टाइम खत्म हो जाएगा। मैं प्रद्योत विक्रम मानिक्य भूख हड़ताल में गया, 5 दिन तक कुछ नहीं खाया, आपके लिए रोया, आपके लिए फाइट किया। आज मैं वही प्रद्योत विक्रम मानिक्य आपको बोलना चाहता हूं। लोकसभा के बाद 6 महीने का टाइमलाइन है। 100% मिलेगा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर 70% भी मिला, जैसे होम मिनिस्टर ने कहा है, गलती हुई है पास्ट में, गलती हुई है, आने वाले दिन में देखकर हमें आगे का रास्ता निकालना पड़ेगा। होम मिनिस्टर ने कहा है। होम मिनिस्टर ने और एक चीज कहा, हम 1 कदम नहीं, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अगर देश का होम मिनिस्टर यह प्रॉमिस करता है, मुझे नहीं, टीवी के सामने सब तिपरासा को प्रॉमिस करता है, तो हमें भी विश्वास करना चाहिए, चांस देना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दूसरे के फाइट में मत गिरो। कौन बिहार में जीत रहा है, कौन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है, कौन बंगाल में जीत रहा है, कौन तमिलनाडु में जीत रहा है, कौन कर्नाटका में जीत रहा है, उसमें मुझे नहीं पड़ना है। किसी ने चिंता किया जब हमारा क्या हो रहा था? किसी ने चिंता किया जब हम लोग के लोग मर रहे थे? किसी ने चिंता किया जब हमारे ऊपर किसी और का भाषा लगाया जा रहा था? किसी ने चिंता किया जब हमारा मां, गरीब मां, किलोमीटर चलता था पानी के लिए? किसी ने चिंता किया जब हमारे ब्रू को कंचनपुर में भिखारी जैसा रखा गया था? किसी ने आवाज उठाया? नहीं। तो मैं भी आज आवाज उनके लिए नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए आवाज नहीं उठाया। आज मेरा वफादारी मेरे कम्युनिटी के साथ, आज मेरा ईमानदारी मेरा कम्युनिटी के साथ, आज मेरा फाइट मेरा कम्युनिटी को उठाने के लिए। और जब तक और हां, यहां में 2-3 लोग हैं, वेयर इज योर तिपरा लैंड, वेयर इज योर तिपरा लैंड? कहां अग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं मिलेगा? सर, मजाक मत उड़ाइए हमारा। आपने मजाक उड़ाया कि छोटा पार्टी है, आपने मजाक उड़ाया मिश्रा नहीं आएगा, आपने मजाक उड़ाया भूख करो, भूख से मरो, कुछ नहीं मिलेगा। मिला ना? आज भी आप मजाक उड़ाते हो, ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। महाभारत में पांडव ने 5 गांव मांगा था, 5 गांव। अगर दुर्योधन दे देता तो महाभारत नहीं होता और दुर्योधन को मरना नहीं पड़ता। दिल बड़ा करो। हमारे तिपरासा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। आज समय आया है कि हम सब भाई भाई बनकर रास्ता देखें, एक दूसरे से ना लड़े। और इसके लिए हमें क्लियरली भाई भाई बनकर लड़ना है, भाई भाई के साथ लड़ना है। आज अगर त्रिपुरा के महाराजा बाउंड्री नहीं खोलते 46-47 में, तो जो लोग आज जय श्री राम बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर बोलते। समझ के जाइए कि हमने भी अपना जमीन खोला, कंट्रीब्यूट किया। हमारे बारे भी थोड़ा सा सोचिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने लोग के उठाने के लिए। ये मेरा मैसेज है। बहुत लोग जो उल्टा सीधा बोलेंगे, उनको बोलना है, बोलने दीजिए। आपका नफरत को मैं प्यार में कन्वर्ट करूंगा। और हां, आज जो मेरा दोस्त है, पहले मेरा जो दोस्त था, वो दोस्त ही रहेगा। आज भी मैं, क्योंकि मैं यहां में आया हूं, तो मैं
अपने पुराने दोस्तों का, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो या सोनिया जी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। मेरा लड़ाई उनको गाली देकर उठना नहीं है। मेरा लड़ाई अपने लोगों को उठाकर, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देकर हम अपना लड़ाई को जीत सकते हैं। और अब टाइम आया है कि हमें ये फाइट यहां से भी और यहां से भी लड़ना है, और वो मैं करूंगा। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। आई लव यू एंड आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, बट आई एम ओनली फाइटिंग so that we can get a better tomorrow. This tomorrow is for you. Once again, Belai Belai no Hambai, and happy Women's Day to all my Bumas, sisters, mothers. I love you. God bless you. God bless Tiprasa.
আমাদের একটাই লক্ষ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और भारतीय जनता পার্টির যে মিলন, এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল্ড পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং ওনার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনে রণকৌশল কি হবে, কিভাবে করব, আর কি কি করা উচিত, আর সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। 2টি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে, আর সারা ত্রিপুরা মোদীময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই 2টা সিটে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমতি চাই। পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে, ওই 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিলেই পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে, আর সেই মিটিংয়ে আমি आशा करी त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरा से डिक्लेयर। किशोर मानिक्य उनके परिवार ने सभी समय त्रिपुरा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और विशेष करके महाराज जो वीर विक्रम किशोर मानिक्य, उनके हर काम वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग, और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए, मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग, और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए, मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ।
হয়তো বা বিজেপির নেতা হইতে মানে আসলে হয়তো বা বুঝি যাক আনি মতে হয়তো বা বুঝি যাক অনেকে বুঝি সিপ্রাই লাইছি থাকবেন না থাকতে ব্যক্তি আব যখন সরকারের যে ফাইকে আনতে তাম নিলে আনতে আন্দোলন নাঙ্গায় আর তাম নিলে আনতে লামাটা শোনায় তার আরো সময় আন্দোলন খাইয়াবাই সরকার নিজে সরকার নিজে রাস্তা উপর কাকলাইবা এই কোনো দিন সে ত্রিপুরা মতো ওটা সরকারের যে ফাইজা দেখে তা নিজে সরকারি লামার নিজে লামাটা আছে নিজে বর্তমান নাইবা নিজে সরকার তো আবার দেখলে মিয়াকে দিল্লি তো আবার দেখলে মানে কি রাস্তা উপর খাই সময় নিবা কার যে সিনেমা পন্ডিত বিজেপির হাই রাস্তা উপর খাইবা তার নয় খাইয়া নিজে সরকার রাস্তা উপর খাইয়ে সব কষ্ট মানাই নিজে সরকার নেই রাজ্য নিজে তংনাই জনসাধারণ কষ্ট মানায় নিজে জনসাধারণ নিজে কোনো সরকার কষ্ট হয় যে কষ্ট তাবো যদি ত্রিপুরা মাতার সরকার দङ বড় কে বাহিনী এই রাস্তা উপর খাইয়া নাম সরকার তো তার লাভ করতে লাভ করে যে বিজেপি নেতা সারাই আসলে ব্যক্তিগতভাবে বড় হয়তো সমস্যা কম অনেকে বা বড় বেশি বেশি যাই যাক শিখলাই অনেকে বা বুঝ বুঝি আবার কেন ব্যক্তিগত আমি মাসাও নাই আং তো সাধারণত বিজেপি কাইসে কাইসে কার্যকর্তা সামনে থানায় বড় তবে আনে ব্যক্তিগত সুঙ্কা বাংমা সানাই আবকা হাই লেভেল যাইকে সিদ্ধান্ত করে জমাইকে মানে নেই তা হাই লেভেল যদি ছাড়াই যাক ইনকে যে নবো রাজ্য সরকার হাত দি চনবুন্ন এডিসিও বাগরুন হাই ইনকে কিন্তু বড় বড় নাই তা কক ছাড়াই যাক তো বড় বড় নাই তাবো যদি হাইবা নয় মানো যে লোকসভা টিকিট আর রসিদি লোকসভা টিকিট আর রসিদি जों एडिसि हाबलिया नों एडिसि चालक दी बे चिचियानो नो बनता फाइदि हाइफा नङै दंमोन एग्रीमेंट हाई लेभेलनि बेपार नर बे चिचियानो ता हाबदि जुमनो जुनाल हाबलिया एडिसि नो बानो चालक सिदि राज्य सरकार नो तंसिदि लोकसभा नो कैंडिडेट तार जन समर्थन थाइ हाइ जे दफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्यआव बनर फाइदि एडिसि जों थानाय साबजुना चेयरमैन नो फाइदि बे चिचियानो जों बाहामनाय हाइ जे दबे एग्रीमेंट नङै मानो আসলে তা বড় বুমতে হেকে এগ্রিমেন্ট অংকা जों তাকফানো চিনি আনে থানে আবো কিন্তু ক্লিয়ার ভাবে আনে আর কোন নিউজ কই তবে আনখানাও যে এডিসিওবো মাংনই থেকে মাগথাম ইএম রুচিনি বিজেপি নি পক্ষঙ্গই নেই রুইমাননি जों সালাইমানি খানাও এবং হাই কাকে তো মিলি সামু থাंनाय বড় जों যেহেতু বড় রাজ্য সরকার সিতগই जों বড় সামু থাंमान কাকে বড় জুনর তুই সামু থাंताम আপত্তি দङै বাবা যেহেতু থানজানি কক সামুকে जों থানজা যতন নাঙ্গো যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট নাকি আইটিও ডেভেলপমেন্ট বিজেপি ডেভেলপমেন্ট মত ডেভেলপমেন্ট নাকি আর নিনে আনি তেকুরি যেহেতু জুতঙ্গই পাইকেনকে সংসার খালাঙ্কে সালা বুড়ি সালা আবু বুড়িনি সম্পত্তি অবসলানি সম্পত্তি হাইকরি যতন না আনি ইন্টারন্যাশনাল তিনি ওমেন দেনি যতন খামাইয়া পারো তাই তিনি নি সানজা জরাবো যেহেতু নং আনারো ফাইকা नरो फाइमान बागै नरनबो आं बेले बेले के हामबाय याफारो तो बसकांनि लोकसभा जे चंगमारिनि कक लोकसभा चंगमारिनि जे कक त्रिपुरा राज्य दुइटा लोकसभा निर्वाचन लोकसभा केंद्र पश्चिम त्रिपुरानि तो कैंडिडेट दिग्लामै थाङा भारतीय जनता पार्टीनि मनोनीत प्रार्थी बिप्लब कुमार देव 2018 प्रथम बीजेपी सरकार फाइमानि प्रथम मुख्यमंत्री हाइके बर्तमान राज्यसभा सांसद बिनि मुंगई बीजेपी सेंट्रल नि जे चिनी नेता घोषणा रखा तो त्रिपुरा जेहेतु दुईटा सीट अब आसले दुईटा सीटों चिनी बीजेपी बसानाय तब निनि सुमुंगा हाय जे निया जे त्रिपुरा मथानि जे मांगनै मंत्री शपथ ग्रहण नामानी मासाके विश्व की दुखे प्रतिमंत्री ब एमएमएस देवर्मा के मंत्री प्रतिमंत्री हंगा के पूरा मंत्री या अब अर्धेक मंत्री जेमन चेयरमैन निलोगी भाइस चेयरमैन हाई तो बरो फाइमानि बागै आं बरो न बेलेके हामबाया पारो पाइपे हामबाया पारो तान बागै हिमा महाराज जे सामान्य थानचा हिने ताक हाइने बीजेपी वो थानसा फाइमान बागै बीजेपी आईपीएफटी मथा तब एक लगी नि होइनाय त्रिपुरा राज्य एडिसि एलाका न डेभलपमेंट खाइनेन बागै जे थानसा फाइमानि बागै आं बरनो
মহারাজ ন পাইপাইয়া হামবাই ইয়াফার পাইপাইয়া হামবাই ইয়াফার তো আগামী লোকসভা নির্বাচন বড় মথা পার্টির চিনি বিজেপি সমর্থন খাই নাই এবং লোকসভার 2টা সিটনো চিনি বিজেপি ni প্রতিনিধি হইনাই লড়াই খাইছুম গোबां বুথ বাইছুম পাইনাই বিপুল বুথ বাইছুম পাইনাই जों बुथ गोबां खेरुनि जों मोदीजी न 2টা সিটনো जों बनो पद सेंट्रल पाटंनाय तो लोकरक অনেক সংখ্যা যে আসলে তীব্রমতা কি ক্যান্ডিডেট নাই কিনা আসলে আবো বড় বুঝাই মানু যিনি বিজেপি নে হাইকমান্ড বুঝাই মানু বড় जों जेसु जेसिन थाने जे खबर जों जेसु বিজেপি नि কাছে সিকনসা পার্টি কর্মী কার্যকর্তা যিনি থানে যে খবর কাঙ্কে ত্রিপুরা রাজ্য 2টা লোকসভা সিটনো বিজেপি নি অঙ্গইনি বাতাইনাই বাকি আইপিএফ তিনি এবং ত্রিপুরা মথানি বড় যত পদ্মফুল মার্কা ও বুথ রইনাই যিনি বিজেপি নি মনোনীত প্রার্থী না কাপলাইছাই নাদি আবো সুমু খানাকা আঙ্গুনি জিবু খানাকা আসলে কৃতিদে বর্মন হিনয় কৃতি সিংজনে কৃতিদে বর্মন মহারাজ নিচিনি বাহনক ববসানা হিনি সুমু খানাও আবো আসলে ফাইনাল তাই কয়েকদিন পরে কিন্তু আবো খরি ফাইনাল তাকবো আবো ফাইনাল ইয়াকো যদি তাবো মহারাজ যদি সিদ্ধান্ত খাই দংকে মহারাজ সুমজতনা হামজাগো মহারাজ অলরেডি নি ত্রিপুরা মথানি পার্টিনি চিফ ফাউন্ডার বন্ধু ত্রিপুরা মথা পার্টিनि সংজাनाय so মহারাজ সুমজতনা হামজাগো তো হামজা কাঙ্কে তো মহারাজ নি ডিসিশন বিনি সিদ্ধান্তনি বাইরে কেউ থানানি কগিয়া তার जो মহারাজান লগি দং মহারাজান লগি রুনাই কে মহারাজ কামনি বাগুনি তো ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি নো এলান্স সরকার হাপাইও तो महाराज तो kaham nawan sogino so munugoi to manam kaham nong na hinu bo phaikani development bagoino manna dabidasa manna ni bagoino bo BJP hapai bo ta hayo hapai maniya engka abo jodi महाराज সিদ্ধান্ত লগে তামনি বড় ত্রিপুরা মথা ni wari সবি তামনি মানে yang নাই ba তো নিশ্চয় মানে নাই আবানি বিশ্বাস বরং প্রতি আর মহারাজ ni উপর তাবো কক সাওয়ানি ni an abo khakaiya abo ngui bo maya kono dino महाराज ni বিরুদ্ধে খে থাঙ্গই নাই borok tabuk chung tipra mathasi budrunai chung bijibi budruya ai hine borok obohai sawani hinoi ang khakaiya tamni himba মহারাজ ni siddhanto na bono churanto siddhanto মহারাজ jeno sao bono i tipra jun tipra sarok mane nao taksudra মহারাজ ne puruni বিশ্বাস মহারাজ additional development khai nai tongo tipra jun development khai nai tongo bugum barano development ni bagi bosai tokjak bo jesu buji chung ta su bujiya বদিসু বুঝিস আসো বুঝিয়া হয়তোবা বতার বুঝ বজায় খাইমানি সাধারণ বড় বুঝিয়া আর কোনো বুফানো বুঝি না তুমি কিন্তু আং মনে খাইও মহারাজ যে লামা থাকা আবো সত্যি লামা হইনা খাকলাই অব আসুনি বাগইনো তীব্র মতা খাইও আপনি বাগই জাতিনি কক সাম ও জাগাইয়া কবংখা বিজেপি সাকা আং নংনি সানমানি ন রুনাই কিন্তু নুঙা নঙই মা ফাইনাই মানে বড় ত্রিপুরা জনি বড় রোগ তাম নাই আবো বিজেপি রং না অলরেডি আগে নুগো সিজাক কে কিন্তু নুঙা নঙই ফাইদি গে মহারাজ আবো বুঝিকা যে আং আবো বিজেপি বাই জুদং মানে পুরনো বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে নো আদা বিনো মান নাই গো বন্ধুত্বপূর্ণ সেখান অংনানি বাগই আ বন্ধুত্বপূর্ণ segang ongoman poriso dabi manai hingkeba bondhuttopurno segang ongan nango na bondhuttopurno bagino segang jut khlaika ge tabu jodi bondhuttopurno ong yaoi abo mase maiya hangka keba manna ne bagi bondhuttopurno phan mang khata da abo asole jeto agreement no ong khaba agreement to abo ta birat ব্যাপার notice লোকসভা ni segang গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ তঙ্গইনাই যেহেতু ত্রিপুরা জেলা মুখ্যমন্ত্রী তঙ্গইনাই যেহেতু আবার এগ্রিমেন্ট নং মানিবা আসলে আরো ল্যান্ড রাইট বতঙ্গ পলিটিক্যাল পাওয়ার পলিটিক্যাল যে রাইট বতঙ্গ ভাষা উন্নয়ন থেকে শুরু খাই নাই অর্থনীতি উন্নয়ন থেকে শুরু করে আর যত নতঙ্গ তোমাকে আবো মান্না নিবাগইনু বিজেপি রক বাই মাগ গদাবনে আং মনে মা খাইও যদি বিজেপির গদা লাগে বিজেপি আবনো রুইয়া আর বিজেপি রুইয়াকে তো জোর খেকে নামিয়া এটা আবো আবো মান্না থামইনাই বিজেপি বাই ত্রিপুরা মতো জুদঙ্গ যদি মান খাকেলে বা আপত্তি তাম তংমা আবতা আপত্তি অংনান কগিয়া অথবা মন্ত্রীর বাগে বড় ফাইমানিয়া কিন্তু সরকারও তো মা হাত নাই
মন্ত্রী মাসা পানো তো মনে মাংনি পানো তো বন্ধুত্ব নংনাই একই রোগী থানসা গাকে তো মহারাজ বসাও থানসা চুম্বু সাও চুঙ্গাই বাক্সা ফাইদি একং ফাইদি আনি অঙ্গি ফাইদি গাকে তো আ জায়গা তো কোন ফেলে মন করি চুম্বু নেশন পাস বরকবো বরং আঞ্চলিক নি যে টংমানি বরক বরং রাজনৈতিক বরক কক্সাও জায়গা তো দেশ বিরোধী বইয়া আর কোন রাষ্ট্র বিরোধী বইয়া গাকে তাবো মাননানি থাকতেনে মন্ত্রী মাসা পানো কষা পানো তো অর্ধেক মন্ত্রী পানো তো পুরা মন্ত্রী পানো তাবো মন্ত্রী অমান ঘরে যদি আবো মানুষ ক্ষতি টানবা আসলে আঞ্চলিক দল খাই মানুষ দেশ টানবা মন্ত্রী চানান বরক খাইয়া নেতা চানান বরক পার্টি খাইয়া আঞ্চলিক দল খাইয়া বরক তামো নিজের অধিকার মানান বলছি বরক আঞ্চলিক দল খাই নেতা তাবো আর মহারাজ যেহেতু বুঝি যাক বরক অভিজ্ঞ বরক বদাক যেহেতু তামিনি বুঝিব আবো এগ্রিমেন্ট খাইনি তাও ফাইকা যেহেতু আবো মানান বা হিনি ফাইকা কিন্তু আবো কাহামনি কক্সে আরো দোকান পাত সমালোচনা খাই কোনো লাভ করি আবো আগামী দিনে চুক মানাই আগামী 2-3 বছর পরে তামং আজ এগ্রিমেন্ট আবো চুক মানাই সিংনাই নাই সিংহা জিনিস তাও বরক সাকা হামিয়া সাকা মহারাজ ন ত্রিপুরা মতন হামিয়া সাকা কিন্তু 3 বছরের পরে যদি আবো দাবি মানে থাকবো পরে বড় তখন তামং নাইবা বুঝিবেন দরকার তো যেহেতু কারণ যত আঞ্চলিক দল ভারতবর্ষ যত বিজেপির উপর ন্যাশনাল পার্টির উপরে সে ভরসা ন্যাশনাল পার্টি রুইয়া হাঙ্গাকে কোন আঞ্চলিক দল বরং মাথায় মাইয়া যেসব যে আঞ্চলিক খাইনাই রক যত বড় বিজেপি না হামিয়া সানাই রক ভিতর তাও যত বিজেপি পেছু এক সময় ত্রিপুরা মতো বিজেপি হামিয়া সাজাক বিজেপি ত্রিপুরা মতো হামিয়া সাজাক কিন্তু তাও বুঝি মানে তামকে বুঝি কা বিজেপি বাই জোদং একা আবো মাঝে মাইয়া হাঙ্গাকে বা তা বিজেপি বাই জোদ বাং নাই তাহলে বিজেপি তোমার পরে তো বিজেপি বুথ মার নাই বরং মানতে যে মান নাই হিংকে বড় তাই না ত্রিপুরা মাথা বুথ নাংবা বরং মানতে যে মান নাই হিংকে বড় তাই বেলা আরো বিরোধী খাইবা বরং মানতে যে মান নাই গেবা তাই সমালোচনা খাইবা বলে চলে তার নংনাই বারো বড় তো চেয়ারম্যান বিএচি চেয়ারম্যান জুনা চেয়ারম্যান মন্ত্রী নিবাকে বড় তো আঞ্চলিক দল যাবলে বড় জাতি নিবাকে আঞ্চলিক দল বড় হানি নিবাকে আঞ্চলিক দল গেকা জায়গা চেয়ারম্যান সাহেব বুলাইব লাভ করই আলোচনা খাইব লাভ করই সমালোচনা খাইব লাভ করই বরং মানতাইছে মানছি নাই গাকেবা abo to judong mani lete tamo apoditam an ko ke ozaga naidi abo je chukti mane to tripakik chukti tamo tinta dol ni chukti ek dol bjp দ্বিতীয় দল IPT তৃতীয় দল অংখাবো মথা ত্রিপাকি মানে তিনটা দল সরকার তাবো তিনটা দল তো বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য তাবো বিজেপি কয়টা দল সরকার বিজেপি নি জোট সঙ্গী IPT বিজেপি নি তাবো জোট অংখা মথা ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি আর চুক্তি ওয়ার্কিং কমিটি গেছে গঠন খাইজাকা আর ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত না নাই যে আরো ভাষা উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পলিটিক্যাল যে পাওয়ার এবং আর যে মিনি ল্যান্ড রাইট আমরা তো নাই আবো ওয়ার্কিং কমিটি গেছে খাইজাকা তিনটা পলিটিক্যাল দল নিয়ে হাই সরকারের প্রতিনিধি ন বরং আবার সিদ্ধান্ত নাই পরবর্তী সময় যে জিনিস ন মাননান মুসলমানে আ জিনিস ন হঠাৎ যদি মানে থাকাকে আবো একচুয়ালি আবো ক্লাই হেকে মাতুম মানে পাই মানে পরে আবো আসলে আবো বাগো নামিয়ে হাই যে জিনিস তো মাননানে বাগো IPT রক 2009 থেকে লাভ মানে আন্দোলন খাইকা ত্রিপুরা মতো বাহাইনি হাই ত্রিপুরা রাজ্য কম আন্দোলন খাইলিয়া কম সভা খাইলিয়া কিন্তু হঠাৎ করে যেহেতু আবার এগ্রিমেন্ট ওই থাকমানে পরে কে বড় আপনার বিশ্বাস অংলিয়া খাও কাহিকে নুখা সহজ আগে মানে তো খা তখন বিশ্বাস আগ্রামে এখো একচুয়ালি আবো আমি বিশ্বাস আবো বাস্তবায়িত অংনাই তবে খালি মৌসুমী বাস্তবায়িত অঙ্ক অঙ্গিয়া আর জাগাবো এগ্রিমেন্ট 125তম সংবিধান সংশোধন আকগ্ন উল্লেখ না তো মানে আবো তখন গেতে চাখামানি নাংমনি খাই যেহেতু আরো তাম 125তম সংবিধান সংশোধন নি কোন উল্লেখ করিবা আবো অঙ্গিয়া হাঙ্কে বা তাক যে ভাষা উন্নয়ন কক সামানি ল্যান্ড রাইট নি কক সামানি অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট কক যে সামানি পলিটিক্যাল পাওয়ার নি খবর যে সামানি আজ জাগাবো যদি 125তম সংবিধান যদি সংশোধন খাই নিতেবো ও ডাইরেক্ট ফান্ডিং চুম যে সামানি অর্থনৈতিক চিহ্ন তবু অর্থনৈতিক রাজ্য সরকারের মাধ্যমে আর ওই মানুষ বাড়ি মানে কিন্তু ডাইরেক্ট ফান্ডিং ব্যবস্থা যদি ছুঁয়ে তংকে আংতে হামগামন হিনি মনে করি তবে আং তো আসু বুঝিয়া বা বড় তেব বুঝি যাক অভিজ্ঞতা বড় তংবাইও ত্রিপুরা মতানি বিজেপি নি সেন্ট্রাল নেতৃত্বতে অভিজ্ঞতা তংবাইও বড় যা খাইকা আবো কাহাম নিনা মনে খাইও
आगामी दिनाव एडिसि एलाकायाव डेभलपमेन्ट नंनाय जों थानसाखै जतन सामुं थांलायनाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा जाहाथे नोंनि चैनलनि माध्यमे आं खायसे आवेदन खायजानो मुसुगौ जाहाथे त्रिपुरा राज्योआव विगत दिनाव आईपीएफटी बीजेपी बुलायनाय एडिसि एलाका जों डेभलप खायनानै कष्ट नियातै ताबो जों तीनटा राजनीतिक दल चिन एडिसि एलाकानो तीनटा पार्टी हाय तीनटा सरकारनि प्रतिनिधि जों ताबो जाहाथे बुलाय तलाय अंलायावै कसां कसां के बाकी डेभलपमेन्ट खायमान ओदिके मागौलायनाय जुदि एडिसि एलाकाते बाहायनोहाय चेयरमैन सेगलायनाय मेम्बर सेगलायनाय ब्लक सेगलायनाय जुनाल सेगलायनाय जुदि बुलायलाय तंखांके रास्ता सामुथाना थांगोन जुदि कासलाय तंखांके रास्ता सामुथाना थांगोन कन्ट्रेक्टर जुदि रां सानखांके तुइनि सामुथाना थांगोन कन्ट्रेक्टर बाय के हिनानो हायके जिमा खालायनाय ताई दल कैसे हिनो हायके जिमा खालायनाय हायके जुदि थेराथेरि नांगि हांगांके कि एडिसि एलाका डेभलपमेन्ट अंनाय जुदि ओमा हायके जुदि थेराथेरि नां थांगोन किन्तु आगामी दिनाव एडिसि एलाका डेभलपमेन्ट अंनि हांके आगामी दिनाव तेबो 50 বছরনি কিশোর চিন এডিসি এলাকা খালাইনাय जों जुदि मिलिउ जुदि थामु तांमु यांगांगे जों थानसानि तानि स्लोगान होनायबा ताबो जों क्षमता दं हिनैयो जों आईपीएफटी मखाना जों तुइनाय चरिनानि चिन क्षमता दं हिनैयो जों बिनो तु आव जागाव ताबो जुदि जों ब्लक सेगलायनाय रास्ता सेगलायनाय पंचायत सेगलाय जुदि बुलाय तलाय तंखांगे किन्तु चिन एडिसि एलाका पिसायनाय आबोन बागायो खाजानि त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि एलाकानि नेतृत्व ताकुते भुकसं आईपीएफटी मथा बीजेपी जतनो नांनो चैनलनि माध्यमे कैसा कबो मुंगानि जों जेखेबानो जोंनि सामुदाना नांनाय जतनो बागै जों मा सावमा तांलायनाय जतनो एडिसिनि डेभलपमेन्ट नायो आईपीएफटी एडिसिनि डेभलपमेन्ट नायो बीजेपी एडिसिनि डेभलपमेन्ट नायो मथा एडिसिनि डेभलपमेन्ट नायो काके जों तानि बुलायनाय बुलायनाय कोनो प्रश्न जिकाया आर साबै साबै बुलायनाय बुगुमारा बुलायनाय बुगुमारा बुलायनि तामाननाय संगे सिकं मासा बुजु बुलायते थुइबो थांगो याते बुबाय थानाय एमएससी गरि बरक ब बुलाय थांगे याक फान बाय थांगे याते फान बाय थांगे हा जों हानि कमेन्ट जिमि खलायलायनो याते याक बाय थांगे आबने बिनि परिबान साबसारनाय दो मायं लायावै नां थांगे पाब्लिक इंटरेस्ट बा किसे मिसे जों साव किन्तु फुकासो थाङो बुलाय यां थांगे न जानाय दिनै आं मने खायता হয়তোবা ব বিজেপি নেতা হইতো মানে ব আসলে হয়তোবা বি বুঝিযাক আনি মতে হয়তোবা ব বুঝিযাক অনেকে ব বুঝিনি সিপ্রাই লাইছি থাকব হাজিতা ব্যক্তি আব যখন সরকারের জি ফাইকে আনকে তাম নিলাংতে আন্দোলন নাংনাय আর তাম নিলাংতে লামাকা শোনায় তেতা নারো 6 মাস আন্দোলন খাইয়াবাই সরকার নিজি সরকার নিজি রাস্তা উপর কাকলাইবা আই কোনদিন সে ত্রিপুরা মতে ওটা সরকারের জি ফাইজাক নাকে तानि निजी सरकारनि लामानो निजी लामा कासे निजी बत्ता मंगनायबा निजी सरकार तो आबा देखले मियाके बिरनि तो आबा देखले माने दिबा लास्टआव बुन खाय समस्या समाधान दिबा का जे सिने ब पण्डित बीजेपी रो हाय रास्ताव बुन खायबा तामना खाया निजी सरकार रास्ताव बुन खायगे सब कष्ट माननाय निजी सरकारनि राज्य बिसिग तंनाय जनसाधारण कष्ट माननाय के निजी जनसाधारण निजी कोन सरकार कष्ट रुहाय जे कष्ट रिया ताबो जुदि त्रिपुरा मातार सरकार तंगय बरकते बाहायनाय रास्ता बुर खायना नांगौ सरकार तो ताम लाभसे ब्र कोनो लाभ करे के जे बीजेपी नि नेता सानाय रासले ब्र व्यक्तिगतभाবে ब्र হয়তো বং সমস্যা তঙ্গু অং একেবা বড় বেশি বুঝি লাই যাক সিপ্লাই অং একেবা বুঝি একবা বা কান ব্যক্তিগত আং মাসাউতা বন নাইদি আং তো সাধারণত বিজেপি নি কাইসিকন যে কাইসে কার্যকর্তা সামনাংনাই বরক তবে আনে ব্যক্তিগত নুং সুংকা বাং মা সানাই আবকা হাই লেভেল যাইকে সিদ্ধান্ত করে জমাইকে মানে তা হাই লেভেল যদি সালাই যাক ইনকে যে নবো রাজ্য সরকার হাবদি জনবুন এডিসিও বাগরু হাই ইনকে কিন্তু বড় বড় নাই তা কক সালাই যাক তো বড় বড় নাই তাবো যদি হাইবা নয় মানো যে লোকসভা টিকিট আর সিদি লোকসভা টিকিট আর সিদি जों एडिसिओ हाबलिया नों एडिसि चालक दि बि चिचेनो नो बनता फाइदि हाइफा नङै दंमोन एग्रीमेंट हाइ लेभेलनि बेपार नरो बि चिचेमेन्ट ता हाबदि जुमनो जुनाल हाबलिया एडिसि नो नों चालक सिदि राज्य सरकार नो तंग सिदि लोकसभा नो कैंडिडेट तार जन समर्थन थाइ हाइजे दफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्यआव बनर फाइदि एडिसिओ जों थानाय साबजुना चेयरमेन नो फाइदि बि चिचेमेन्ट जुं बाहामनाय हाइजे तो एग्रीमेंट नङै मानो असले ता बर बुंति हाइके एग्रीमेंट नंखा जों ताखन जिनि आने थाने आबो किन्तु क्लियर भाबे आने आरो कोनो न्यूज करै तबे आं खोनाओ
যে এডিসিওবো মাংনই থেকে মাগথাম ইএম রুচিনি বিজেপি ni pokongoi nei ruimano ni jam salemani khanau এবং হাইকাকে তো মিদি সামতাংনাই বরচুং যেহেতু বড় রাজ্য সরকার সিতগই জুন যদি বড় সামতাং মানকাকে বড় জুনর তুই সামতাং তামো আপত্তি তংনাই বাবার যেহেতু থানজানি কক সামকে জুন থানজা যতন নাঙ্গো যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট নাকি আইপিএ ডেভেলপমেন্ট বিজেপি ডেভেলপমেন্ট মত ডেভেলপমেন্ট নাকি আর নিনে আনি তে করিকা যেহেতু জুতংই পাই কেনকে সংসার খালাঙ্গে সালা বুড়ি সালা আবু বুড়িনি সম্পত্তি অবসালানি সম্পত্তি হাইকরি অঙ্গই তো কম বেশ তবে বুঝাগে ডেভেলপমেন্ট সমস্যা তাবুক যদি কন্ট্রাক্টর সামনে থাঙাইনি এডিসি এলাকা থাঙাইনি তাবুক যদি জামেলা নাঙ্গো কে রাং সামজাগো হনকাকে কোন কন্ট্রাক্টর কিন্তু এডিসি এলাকা থাঙাইনি রাস্তা খাইজানি বাগই এই থাঙ্গলা আর এডিসি নি রাস্তা ন ঠিক রাইনি দায়িত্ব এডিসি এলাকানি যে জানি জায়গানি যে জনপ্রতিনিধি তংনাই বনু ঠিক মাত্রানি ব যদি জনপ্রতিনিধি নকা ব যদি সামতাংনানি রুম ইয়াংকাকে জনগণ যে আশা তৈরি যে বন যে ইমান নুবুনি যে বন বুদ্ধ মানে যে চিনি এডিসি এলাকা মানে বিনি বিধানসভা কেন্দ্র কামংনাই বা বিনি এডিসি কেন্দ্র এলাকাও রাস্তা তো ইমান সুবিধা মানাই হাই যেটা আশা খাইনি বড় বুদ্ধ কিন্তু অনেক চিনি এমএলএ তঙ্গু বা জনপ্রতিনিধি তঙ্গু ব কিন্তু সামং আগে খাইনিয়া আসলে আবো জনসাধারণ ব্যর্থইয়া আবো সিপিএন পানংতন মতানি পানংতন বিজেপি পানং আবো জনপ্রতিনিধি বরং আবো ব্যর্থ তাগু সরকার তো রুইয়া হিনা চিনি বিজেপি কক ডাইরেক্ট সামানকা सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास बीजेपी को के बनो ब मथाक्लाई बनो नक्तार गायकोक छैया ब सिपेन लाई बनो नक्तार गकोक छैया ब आइपिपि लाई बनो ट्विटर जाकोक छैया बीजेपी का जतो सिरुदी ग अ जगह जे जगह जेनि जगह एमएलए तंगनाय एमडीसी तंगनाय ब बिनि एलाका ब रास्ता काट खाइनानि दायित्व बिनि ब भाइके तलांनाय ब बिनि सरकार तो कोन समय बाक खलाइया दा अब विगत दिने ताम हिमबा বিজি যে জায়গা আইপিপি কেন্দ্র বেশিরভাগ ও জায়গা তংনা কি আইপিপি নি এমএলএ ডেভেলপমেন্ট খাইকে বিজেপি নি কোন জনপ্রতিনিধি না থাকে ডেভেলপমেন্ট খাইনিয়া যে জায়গা সিপিএন কেন্দ্র তংনা কি আরো বিজেপি নেতারা থাকনি ডেভেলপমেন্ট খাইনানি ক্ষমতা করি কি ও মাই জায়গা কিসা সময় যতর তংকো কিসা একবাং মানুষ ছাড়তে পারে যে সময় যতন এটিসি এলাকাও তবে আবো একমাত্র সমস্যার সমাধান নাই মিলি ওই সামতাঙ্গাকে একতা কি ইউনিটি বা সামতাঙ্গকে মহারাজে কক্সবান থানচাকে সামতাঙ্গে নাবো থাকতে নাই আর কাগাকে যদি আবো নিনে আনি হিলাই তংখাঙ্কেলে আবো কিন্তু কোন সময় সাকসেস নংলাক এডিসি তে বুক দিমান কাপাই তংনে মুসুকনো কাপাই খাইরমা হাই গলাইকা মকল মুক্তি ফাইয়া ওই বকরা থেকে বাক্সা বা বকরা থেকে বাক্সা খুবই ফুল কামা হাইছি বব গর্ণ তাই গেছে মুসাদিনি সব যে মশাই তংনাই ন তা মুসাদিনি খায়া তাই সে মুসাদি খাম কত কত না ওই মিটিং কটার নাই মুসালাই সাত সমুদ্র তেরো দিব কতই রো সাত সমুদ্র তেরো দিব কতই রো নংলাম নগিদা নু কম্পরমাই কিংবা নংলাম নগিদা নু কম্পরমাই কিংবা অমো হাইসে নাটক খায় 2013 এলাইন হই মন্ত্রী উলাই চিন্তা খাম তাহলে হাইসে নাটক কিবা হেডা 2013 সান্তাকে গুতালাই মন্ত্রী ফরম বা খরচন নাই বাং খামতি তা মন্ত্রী নাটক পায় আব সাংমা হুতা আবু নাটক চাইলেন বা আবু সারাতে কোন দিতে কাল দ মানে আবু খাই খুব খাই কা মুসুমা কাপাই খাইরমা হাইকলে মুসুং মাইনা খাই মুসুংও কাপাই খাই দিয়া দিবা ওতেই চাই মালিয়া ও তাল দ বকুন ককতেই চাই মালিয়া তা মানে নিনি বা মোটামুটি অধিকার হরণ খাইয়া শেখা বুঝবইকা ওরা তো পুইলানো বিনি আরো নি কুতলি ফাইয়া নো কম্প্রোমাইজ উইদাউট গ্রেটারটি প্রালে অবত কুতলি ফাইসুক কাবলে দাং গাংতাম সানাতা অবতিবা একো বিজেরাং খলবাই রাজীব চুক্তিংখা একর্ড লালডেঙ্গাও একর্ড ফাইয়া লালডেঙ্গা একর্ড খাইমাকাই punang rizomangka kenutai kumuni dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba u Ladakh nama phano ko accord khayable chukti khlayable chukti khay mangkhnaple poro gauro ba ko tamse ko etitie bai bo loli bai bo chukti khan dosro chukti nile bus baste bain khayba
खायमा करिबले अमो चिनी तिब्रासंनि मकलो हाजिंजा सारमानि खलायजा खाता तावैतो बरक खाना तकजकला ओ आं दे ककु बिसामनि आबो आनो सै मुसु वाग नाय केन्दु उलो आं थिमायागलो फानो बो सालो ओमति दिनो ओ कक साइक्लांमने म कुबिन साकारना आं आगिबो साका बुगारान तेहरा तंगलो नुंनाय नुखा नु कम्प्रोमाइज तामो कम्प्रोमाइज खायबा आउ सेंसमो बबासान ताते ग्यां खापु नों कन्स्टिट्यूशन सोलेसन बा दुइजा आर्टिकल 2 and 3 and 244A आबुदा बुता हाय साइतो मागा पाचा मारि पेगरखो नालाय बाथावो केननि कमिटमेंट तो नङा तिखे दियाब्ले जनसाधारण पाब्लिक नो नोंदा नु कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर प्रॉब्लेम गे बियांले नोंखो थांगा बावरनि खंखो याकादै बियां खालांका आवसे मासने ब्ले केम चेन नरेदिनो चीफ मिनिस्टर खलेगा आंध्र प्रदेश नि इंदिरा गांधी इनको याकरी तामसे मो तेलंगाना राज्य याकरी मामंखा केम चेन नरेदी मालंखा मालंगियाब्ले तेलंगाना साउथ खा चंद्रशेखर राव कांग्रेस वेलेनखा 2003 वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर खा उमैयागलो बिनि तेलंगाना इम्प्लीमेंट खायजेगिया वो मिनिस्टर याकरखा एमपी बो याकरखा बुट एमपी बुट बुसे पास खायकिया उलो अनसन टंका टंगिसे बो 22 दिन दा 20 दिन अनसन टंगिसे बो तेलंगाना राज्य कांग्रेस रुबले गुफुर कथाय मामानि नुखाबा इंदिरा गांधी बाय टिउजेस एलेनिका सिक्सिल तै आबो गलाय खे बर दरबामा खायकिया तो इंदिरा गांधी किनि बर मिबागै नाहामा बायसे बो उनको 1993 सालो 94 सालो रिरुबले 84 सालो रिरुबले 60 आगी को इंडिया गवर्नमेंट बाय इनको महारानी कांचन प्रभा देवी इंखाबले नंनि त्रिपुरा सारनो जों नायकलनाय जत्न खालायथननाय मुंसा नरनो देरहारक्लाक माने आय आबन नानारखा एवं सरदार बल्लभभाई पेटेल बसाका आकक नानारखा नारिगेबले गुफुर नारखाबा टेनबे एकड़ पूर्व तीनटा सिन बै लामा रंमा कासु काबले बरो ता जिगाननि बाय एकड़ मुखु गुफुरले कं नारखाबा नगे उसुकां हाई पावर मॉडल कमिटी नि खायुका एनसी देब्रमा आईपीएफटी बाय इनको बीजेपी मामंखा तामंखा अब तो कैसा रेफरेंस नखी तो बुक्सा मांग से दुला एवं तामन तिले नोर खाइकेबा लैंड राइट सामनि जागो स्टेट नि जागो यादा इकोनॉमिकल पावर सामनि जागो स्टेट गवर्नमेंट जागो यादा केंद्र डायरेक्ट और सासाकाबा डायरेक्ट फंड दं रहनाय नि सासाका 60 दिन डायरेक्ट फंड रनाय जों नि सासाका सामान जबदरो रिजल्ट नेक्स्ट नुंनाय बुझि जरा पर हंगो तावा आं एडवांस साना नायाव बेफोराव बुझिया से 6 मास बिसा आलु नुंगोन बरक साइनिया ओ बुग्रा होननानै बो साइनिया सानना करि बाबा उ उनको से मकल मुक्ति फायावै बकरा थिके बाक्सा बा बकरा थिके बाक्सा खुबि फुल कामा हाइछि बबो अच्छा कैसे एग्जांपल दं दशरथ देव आगे चीफ मिनिस्टर नि अप्रो खूब चीफ मिनिस्टर ना बगै वन को खा मुजुं जाखा वो चीफ मिनिस्टर नि ताम खाइमांखा बिन चीफ मिनिस्टर आमल रातन तै शब्द गेदा राजकबर शब्द गेदा ताकमाबारी शब्द गेदा निनी को खुदनाबारी शब्द गेदा बुथाते गेदा खरताम ताम खाइमांखा बो सामयागो वो चीफ मिनिस्टर को बिन थानी पावर करी होम मिनिस्टर अपु उनको से बाप तो ताम थंग को बिन बु पक थांगा उनको बुतानाय दनपुर बुतानाय सीपीएम नि सुरो पक थांग बिन बु
portfolio tam mang kabo ko tahu je kini semai tangai ro tam zakano ang Nigeria kun portfolio bagya ko bag ni samna nar bobo a file bo chief minister ya kon thanai bile chief minister khaya ke tang hin sabo plus je tabu sanai robo really sanya bro but tibralen sanoi সরকার থানা বাগিছে বংনি টার্গেট সেকাংনি bo IP tinbo tabu ni bo tahu ni mothani ba target a target ni tini ko o daga phaibile o ekoto kribile strong leader determine tongna nang je leader agi IP tinfurbo determine leader rebo dabino tui power ni si determine tabungi bo hoito bo power thangya muino rohokka power ni determine si actually tibrasane mukti nango abu kri abu tongkai tini sijak tong tai bu hoito bo tau 40 40 kana tini boyin thangru kai sau khaina ang khaimaya ani busaro khaimana busaro khaimaya busu khaimana busu khaimaya bora khajina ahike tongya ble bin to kaisa limitation tangle tayen nang hain te 0 thangale tang phine ba nang busuk mane greatest uskup tongmani agi IPT bu tongmani tau mothau tongmani kedabno to saya baino hoito uklokte kuno mungsa greater interest tong bini personally tongman au public ro thaimia nini khakamo ko hai bini abo hai getar wangsuk mu ba bini target ko tang ro nai abo ulure dalman nai ang tau hai nan hunito saime ble ang prophecy khaja bini greater interest tongmano aja ka bo khoi ka tawi tong but actually really bin bible satran ka ble Tibrano duibak nani dia noi small state very small state bin by sayable very small state or acid ko use number of in migrant ro or tati to city 0 point thangani sayable sata shoto tibra ki kore sombhob divided haje sabale kabanga political party sada a borogo sayale toma congress toma CPM আর toma BJP sayale অবশ্য তো ত্রিপুরা এখানে আর মানে বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না লাই কন্টিনিউ ফাইট হলে মেনর তারা ত্রিপুরা সার সমাজ চিরি তিন ফিউচার টাউন ন বগল তাও বাগল বারে মন্ত্রী খা গাড়ি কাওন রেড লাইট কাওন টং ঠক টং লাই পয়সা tong cái to o di dabi uno kai tong mai kamu atharo BJP no power tu gala kamu te show BJP no power tu gala kamu indirect tu kable bialista si dui baista si general kable rui dui kable auda no compromise dimano kisai tu wo power thana boise cover bayu public abo buiya alada mane tibralen pila IPD sampur bam tingka tau greater tibralen samwa abo tingka ekdom phang jo to ni mohol no phiowir kha kentu chini tibratharo bible kaisa kok sama hai mokol tongo mokol krui khundu tongo khundu kri hai tongka sung mokol phiong na ya ebong khundu bo khundu bai bo kikir kai khana la ya oro sung kai tong ang usang no se interview ri pur saka soyong ishor kaitor ni je jungno sanam nai bo jungno khairok jak sukka kai he nang mongol koloi no leadership ung siri ang no pan le ka ngai ban thung jari pan maka ebong ni kok bui khanaka
এবং নং যে কুবুই কিমকা যতন প্রুফ খাই নং রিমাংখা আ বড়রক আপতি বড়ক ফাই আতে ফে নংলাই ওরাই মায়া কান্নাং কিছু গিয়া যে নাইমাতা অতি নুক দংতা রিংমি দং ফাইদি খাইলেন পাবলিক রেসপন্স এখানে ভাই খিনায় आंबो साकबले आंबो कायथर बाय इसोरै संजाक लिदाय जाबली आं दा एकदम बुनिस्लाय जतन तलानि लिदार जेता आं क्लेम सिखायनि आं लिदार नि आं कायसा फलोवार बा आंखौसे लाटा सुङै दंलायसै आं तांबि क्लेम खायनो पाब्लिक फाया रिंनायाव फाया ककु बिसायनायाव सैवां मुसुखै दा अंगाय ताम थानायला Galai kok kotor, gue sebelum muda-mudi ini tunggu, panseng tunggu nang, tetap noyo di sini jangan perlu dozora, karena kayaknya cihara cicak tangka, anggo, belai sorol lengkap, oh sorol ni bagino, ini derakat. Awa, sotoro bongkabli, hadai kotoro, IPP mangka ni sekan je bar salai, common kolom sengkable, mama ka tabu saka ni sengkable kena nak kiri kelai waisen gudum sai gudum, kampang ka, uben yang koni, dam sorani, manusung haka, tamasuk tongfu lagi selah ata, mangkabli misu, taman ba, tibralen, sab-saba, enti debroma, kuku bija, enti debroma le tatal sayata, mamangka, aborong tahu batung bari mau tahu batang baca, aborong no, apur musana itu tang baca tahu, tanya dah, enggak, apur musama nile, sengkai musakra, tibrasar kai, musana kai ku koborten. Pomper sakrang ini musana musung aja nata. Tamu maka maya mia kaisa go basun rumah tongla. Len ni kokso. State list, concurrent list, central list. State list so land or dak, mana government jago. Finance, state jago. Government of India. Budget থেকে finance direct state government rugo state government finance di to kisu khalai nung tam go municipality phang thun nagar panchayat no phang thun district council no 16 no phang tho boranai nung kha pinan daro state na daro 60 dil state na daro municipality nagar panchayat to pinan daro ngai burwale nanga abu saitong kaba abu manai mangka economic power state no renta state economic power exercise kenya nung saya kebelar direct edisi no puri fund dikako direct fund state ni artai ikut tangan nang liya dari ingkoni itu section mereka sasakaro totong clear data ngai bor poli ni ada kebang ma educated head master nunggu tong tolai mani mung kaya uma hake mamangka agi dosur babune amalose lekha pora kri sikito bororok sia suwarno pontano sapana ro phatani borok nargi man sarosaila chiri khogai tin bororok উদ্বাস্ত আগমন বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস্ত দিয়ে সুপুনর বচন দিতে হবে পুরুষে বুলংনি মানুষ শিক্ষিত করিয়া সানা বুঝিনা নিয়া তাবু আর তো বিএ পাস এমএ পাস করক বতমলে তামসিকামু লরক বতমলে বরখাই তলি নাই দিবা তলি নাই বড় ডাইরেক্ট নন স্টেট ফুড দি পাওয়ার Artikel 2 and 3 Tripura tini simi implementation sila. Awa ekor menangya kemudian bo awa ekor pupurung lagi ba bolong boror ba ingka lal denga ba ingka engko
Rajiv Gandhi bijirang ko lengka Rajiv Gandhi abrbo nongni o tinta si bai yani saka norok ingko setlang thangni yuti phan tlang thangni tina hang tambang ni oro senglai chung lesung ngai tai bu se thangka doson du da sama sung du thangka tak tai ke se du phai chung bu pu le nung overcome nei la we shall overcome bu overcome phai nei ti prasar ni kin do pura khelawak lai ja an sei wa musuk tok mang tu pura khelawak lo ang tv ke omon toli ne game ni wan sune borom banang doktor to bangai beli doktor ni samtang hiri to sam ni joto control power ke to chief minister nang tini rohaka phai chief minister abono sada gyang kai bo a phai lu mutri to ni man lady to ni man game khai dabi kha khai sorkar thang abo si game bo tao muntik thang game na thangja tam thang to bong be ba kedu bo munti ma ka ni ba thalai mani abo lo nuk jang nai lo kai numan nu khani tala da nuk khani tala nu gan 우증 아기 tin 버러 수완 수가이 수완 수야 수완노 둘이 아고 저카이 로기 버리옥탄 거이바 너만노 카니 달라다 누크 누칸 peta phải nó là nuan ta tao nung la tao cái chừng cùi có khả năng cái xây một số quá to nó phải ra to một số nó hay nó suy nó sẽ nằm cái nó asshole toli này ya percentage tong nai tao ang leo sama na ham nang ngai bo percentage kisah tong nai besilen la kom nai ja ayang mang thanai kara tao ketik ayang tao misru ketik mau nai ketik man khale minister mang khamani ketik mang kai misru mang thanai tao agi onil babuno sate afan se sar thanai u tam se bisu ke dono sate afan sar thanai mobo IPP tong fu en tikono radano pun khable IPP sebayu noi tiprale se pun khable bo keno bo ara thai tabu bo bai militan lego minister mang khable laki gorno tai se musading so je musai tong nai no ta musading saya tai se musadi kham koto na woi mitim kota nai musalai tangi bonang ta musad ni bo musane musu to borong manda kenapa alada angko greta tipralen awe musakata musato hake hom dom pasta yakalai di muntri mau musad musana ngobro ho ke musalai di taibo tang kesana tong borong na tang tam san to তাতো টোটালি যে দাবি যত ন মানে সেরকমই রবে আর 7 সমুদ্র উত্তের নদীও কতই রয়েছে আপনি ক্লিয়ার অমন নাই নাগরা থ বুঝনাই টং হুমলে তাই টাং বাও মন নাগরা থ অম ফান সুগামলে নং লাম নহিদা নু কম্প্রমাইজ হমবা ha আমন বইনা নু কম্প্রমাইজ হে নং তো অম থানা বাগৈ সারা ত্রিপুরান দুনিয়ানি বডি বদল sikla bodol tamse samaspoti tamapoti nguyanable ga samaspoti tongna ke kisang wan thulia da jetani ni rajyo tongmani tau noro microscopic minority ngi or rajyo chini liya nung ge diba naila bharatbosho bu rajyo tong tenghai amar nuk nable poro itihas pori nable tam pori poro थांनाब्ले निनो अंध्र थांना अंध्र विभागका तेलेंगाना बुरु 2013 14 इ कुसियां लादांका 2019
जों जनजाति मोर्चा जेसेबांनि सिरिखब साथि आबरं गैया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा माथा कायसा मुबाइ दा दुइटा सीट बुखा बीजेपी के कायसा मुबाइ दुइटा सीट त्रिपुरा माथा बाय आईपीएफटी दुइटा सीट ब्ले और त्रिपुरा माथानि बरर मंत्री उनफाय गाय बीजेपी नि एमडी सीट को आरो एम मारिनाय जनजाति मोर्चा दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारिनाय तब आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं कै डेपुटी सीएम के वने कै त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी नि बरनो मारिनाय हाय दे वानसो दे तने का साइमिया और जदि बर खरौनि हिंगा आरो खरौनि सरगानि हिंगा कायसा मास बाति खलायनाय कायसे ईएम फा माति खलायनाय इ एकै कुनु उपाय करि त्रिपुरा माथानि जे खरक नै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो काहाम बरनो बेलाय हामबाय मारियो तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबुक जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफ ति बाय त्रिपुरा माथा आबो मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफ ति आगे इलेक्शन नि सेकांग एलायंस संजाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरा माथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय बै इलेक्टेड उंबायै ताबु एलायंस उंखा दिनै ताबु थानसा उंखा इनकाय जोंजे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा जनि त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागै हिंकाय एकटानो खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि ओ आबरक ताबु कायथाम पलिटिकल पार्टी न ताबु कायसा सातिनि तलाव कायसा साकनि तलाव हापेखा आबनि बागै खूब गाहाम ओमफ्राय ताबु बीजेपी जेहेतु डेभलपमेन्ट सामुं नाय दङ डेभलप खालायनानै अ डेभलपनि याप्रि सेथानि बीजेपी आईपीएफ ति त्रिपुरा माथा खलाय जदि थानसा खलाय सालायगा हंकाय जोंनि जेता मांथाय दंमोन न ताइबो जों कुवार याकबाय कुवार लामाते खलाय यासाक माननो हाया आं माथों आउन बागैनो दिनै दिन जे उंमानि आबो लाइबो मावो सुइजाकदानि ककथाय कक मुंहाय दं उंजाखा आंखाय बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया बीजेपी नि केंद्र बाय राज्य जे सामुंख्लायमानि जे बर खाफुरमानि अबनो बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बागे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य आबो जतन खुमत्रांग सुबजाक हिंकाय कुरुंजाक आउन बागैनो दिल्ली सरकार केंद्र जे सालक तंनाय जे लीडरशिप र जे खलायमानि आबनो जोंनि बीजेपी ओ 7टा मोर्चा दङ ओ 7टा मोर्चा र आबनो खरकपात होइना हाय आगेओ गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी र सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल बीजेपी ताताल सावही मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बागै हिंकाय बीजेपी त्रिपुरा माथा नबो हामजागो आईपीएफ तो हामजागो बरनबो विकास खायनानै मुसुंगो बरनबो उन्नयन खानु मुसुंगो थानसा खलाय याखै सालायनानै मुसुंगो पयतो खलायफाना ताबु प्रेक्टिकल तो थानसां तंखाबले आउन बागैनो ओ बीजेपी नि मन्त्र न बीजेपी सिमी परेया आरो आईपीएफ तिबो परेखा त्रिपुरा माथाबो परेखा हंकेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खलेका फाइका प्रयास खलेका फाइका जत सबका साथ तंने हंकाय बीजेपी बाय त्रिपुरा माथा एक साथ तंखा खति तामबा कासा सातिनि तलावो वाति सिजाका हंकाय खरक नै खरक ताम साति कायसा उफानो तंगय बखरक सियाम हंकाय खति ताम तंबा आउन बागैनो काहामखा सबका साथ सबका विकास हंकायबा अब बान्दी मा बुकलाया अब थकक मा बुकलाया ताबुक हंकाय नुं बुसुजरति याप्रि सेमाननाय नन बुइसब सकमया नन नाहारिया फन नम ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन सीपीएम न कांग्रेस फाइदि हि नाहायाब्ला सीपीएम से कांग्रेस बैठाङै मानजुयो सीपीएम र आगे
जों कुन मते इ त्रिपुरा जने कमाया हि तमने कमाई थांकबला ठीक अमति हाइन के नो केबो सकमया जे जागाव नो मथा खाविनार मया हंगकाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बगैनो आं सादान मुसंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे त्रिपुरा मथानबो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा मथाबो बीजेपी न सकमया त्रिपुरा मथानि पार्टी त्रिपुरा मथा खलायो आईपीएफटी पार्टी आईपीएफटी खलायो बीजेपी नि पार्टी बीजेपी खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत गिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दंगो जेमन तमिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आमति कर्नाटक हाहाय ओ जागावो कुन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हाबै मैया बीजेपी बो हाबै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलायनाय खलाय दं आवन बगैनो ताबु बीजेपी नि बुथ बीजेपी माननाय सीपीएम नि बुथ सीपीएम माननाय कांग्रेस नि बुथ कांग्रेस नि माने त्रिपुरा मथानि बुथ त्रिपुरा मथा माननाय किन्तु ताबु थानसा खलाय खलाय का हंकाय परय परय उंगिया बरक नि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरक नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरस उंगिया कायसनो साया हिनै जुं साका हंकाय आरो टाइम खरस उंगो एनर्जी खरस उंगो मानी खरस उंगो गे सिनि बिसिंगा मिसअंडरस्टैंडिंग फायो आवन बागैनो जुं सावो जे तिनी बीजेपी तंफाना खना त्रिपुरा मथा थांमानो तिनी त्रिपुरा मथा तंफाना खना बीजेपी उंमानो किदिनी आईपीएफटी तंफाना बीजेपी उंमानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरक नि आइडियोलॉजी वान सुकमानी तुरुक तुरुक निनी वान सुकमानी जे जगह नु तंगिया हंका ओ जगह नि ओ निनी वान सुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंगिया खाली तंग हांकाय नब्बर बै फान आरो कुपलो मुंगो आवन बागैनो जे बरक जे खा कामाने उंगिया हांकाय आबो जन लामाति थां त्रिपुरा लैंड तो तंगो 507 सीटे विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो 2021 तिथिमि बरक रूपरेखा रिमालिया आबनि नक्शा रिमालिया आबनि मैप खलाइमालिया हाइफानो आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडीसी नि फादारो जेसिनि बर रकनि पारा तंमानि नन एडीसी ओ 100-150 टा मत चिकन चिकन पारा दङ ओ पारानो एडीसी बिसिम खबै देबा ग्रेटर बर खैदा नायखा गे जे जागार आगे एडीसी त माने नन एडीसी थांका जेमन विश्रामगंज हाई जागा एडीसी त माने दिनी आम्बासा हाई जागा एडीसी त माने बा अंतै चम्पकनगर हाई जागार एडीसी त माने ओ आगे एडीसी त माने नन आबदे दानानि बनायखा बर कुनु डेफिनेशन आं त्रिपुरा मथानि मै आं डेफिनेशन क्लियर आं के नमो सामानि खनाया के आं खैतो बार न सावो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिं तंगमानि अखंड भारत हिं जेता तंगमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरनि हिंदू रो हिंदुस्तान बै बखाबाय नांलाय जा पाकिस्तान नि हिंदू रो भारतवर्ष नि हिंदुस्तान चिनि अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जा आउन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश बो राजानि जागा तंगो राजानि प्रजारक तंगो निनि ओ जागानि त्रिपुरा सारक बदे अरनि त्रिपुरा बाय नांलाय जाक आउन बागैबा त्रिपुरा लैंड हिनै सानमानि आईपीएफटी आबनो गन्दी क्रॉस खलायै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा हिलां खादे आबो बरनो रूपरेखा रिनाय आबो बरनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत हिमानि हाहायनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हाहाय आं नुगजागता आगे चीनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 15 अक्टोबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानी आबो तागो फुलफिल सुगिया टीएनबी 1988 राजीव रांखल चुक्ति खेमानी आबो फुलफिल सुगिया एटीटीएफ ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ललित देवर्मा एग्रीमेंट खेमानी आबो फुलफिल सुगिया एनएलएफ रिटर्निस एनएनबी प्रोजेक्ट हिमानी नयन बासिरनि ग्रुप नि आबो फुलफिल सुगिया ताबु सबीर कुमार एसडी एनएलएफ नि कैसे ब्रांच बो फाइमानी बिनि बो प्रोजेक्ट रो चलित आबु बुसुदेति फुलफिल उनो साइमिया ठीक अमति हेगलेन ताबु राइटिंग रिखा एग्रीमेंट खलाका इंडिया गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मथाताई स्टेट गवर्नमेंट आबो बुसुदेति फुलफिल उनाय आबो बरकनि जे साननाय रक जे रिनाय रक साननाय रक बुसुदेति आदाय खायमाननाय रिनाय रक बुसुदेति याक फलक रिनाय आबोनि उपर डिपेंड खालायनाय हाइफानो कायसा कक तंगो
hakim lori bo hukum lori ya gaya abo suijak tangmani ba o suijak manne ni bagai abu ba je Tripura matha khlainai party rok শুধু বুবাগ্রানি দায়ী দেবা আবু যত ত্রিপুরা সারমনি দায়ী যে বুবাগ্রা ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই ত্রিপুরা মাথানি বিসিংতৈ যে ডিমান্ড খাই যদি সুযোগ বাংখা হাঙ্কায় আবুবা সিপিএম গণমুক্তি পরিষদনিবো লাভ নাই আইপিএফ টিবো লাভ নাই বিজেপি জনজাতি মোর্চানিবো লাভ নাই আবু তো পার্সোনাল সানমাইয়াবলে যদি মাইয়া হাঙ্কায় যে বরক বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই তাই বিলি পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই রাও বে অব মথাও তংনাই রাও আব তাইসা সানয় ইয়াপ্রি করা খাই সাননানি জরা তো কমাই থাইয়াবলে সাল তো পাইথাক সুখ থাঙ্কা হাইয়াবলে তাবু 6 মাস খাতর জাগরি মানি হিংকাই তো আবু কমিটি খাই রিজাক নাই ইলেকশন প্রসেস পাইনান তো 5-6 মাস পাই থানাই ই জরাবো তাই হুরুম দুরুম খাইয়াবই কসাং খাই বিজেপি সরকার ফাইকাকাই যে বরক ইলেকশন উংনা নাই দङ যে পার্টি সরকার ফাইকা হংকাই বরং রিনেই বলে রিয়া হংকাই বরং থানি মা সাননাই যদিনো বিজেপি সরকার রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি সরকার মিলিওই ত্রিপুরা মাথা বা ত্রিপুরা সারগ্ন রাজা বা রাজানি প্রজা রগ্ন যদি আব ফুলফিল খাইয়া হংকাই বরক সুনো খুইকা হা পতর তনে সুনো খুইকা hinai sung sikang geba taisa krak khlai aro phanthonai chini tabuni sikkito charai rok sikla rok buri sikla rok yak kabak tonglagle ogbuksa tongoi jeta wansuk laimani jeta asuk laimani aboni bisingto chatta ba chatta ni kabang kaiburi ni kabang demand no suidi khable tamang ke political power economic বা financial power নিনি land power language ni power আব তো সাইরি খাবলে হাইফান আরো ডেফিনিশন নিনানে জায়গা করি না সালাইখানা কে পলিটিক্যাল পাওয়ার নি বিসিতি হিংকে বুই সালাইও তাম ত্রিপুরা সরকার বা পলিটিক্স খাইনানি পাওয়ার আগেলে করি দিবা 1949 15 অক্টোবর যে ফুরবো সুং ইন্ডিয়া বাই মার্চ খাইও আফুরবো পলিটিক্স খাইতঙ্গ তাওবো খাইতঙ্গ উলবো খাইনাই বলে পলিটিক্যাল পাওয়ার বা সুং manjang bole hile baksa sao kintu aburi bising taisa to man hinkai edisino dakti 50 ta seat khlaiai 44 টাকে elected hinkai ni ongko hinkai 6 ta hinkai nominated khlainan bagai dakti deba khlairi no ba 2026 delimitation hinkai Tripura ST rok ni bagai seat kabang derino ba Lok Sabha ni seat jodi bang hangkai aro bode Lok Sabha ni MP rok de ST no kabang rijak no keba hangkeba 3ta ST seat jodi hangkai MP wo 2ta hangkai non ST kaisa ke ST hangkai Rajya Sabha ni sob samay hangkai ST no bode rohor jak no hangkai political power hangkai tabuk jodi sarkarung hangkai CPM ni amolo hangkai a mantri bolong mantri nini PTG mantri amti khleriwo BJP फायो और रेवेन्यू मिनिस्टर रिवो डेप्यूटी सीएम रिवो फाइनेंस रिवो ननी आरडी रिवो पंचायत रिवो ट्राइबल वेलफेयर रिवो ननी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री रिवो ननी उनको स्टैटिस्टिक्स लोग रिवो अमतिकलाई बीजेपी 2018 नि से मिली तो ताबुक तैसा फायो आईपीएफटी त्रिपुरा मथा तै बीजेपी ओ काई थाम्बदल नि त्रिपुरा सा मंत्री रग्न तै बदे पावर खलाई दिना তাই বদে ক্ষমতারে ন 64টা ডিপার্টমেন্ট বিসঙ্গ তাই বদে পাওয়ারফুল দিন হোম মিনিস্টার ত্রিপুরা সাংবিয়াকু আরো দেরে না যেমন মুখ্যমন্ত্রী কে হোম মিনিস্টার মাস বানো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দশরথ দেব আগে ত্রিপুরা সাত ত্রিফান যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী উনখা হোম মিনিস্টার বিয়া করি সমর চৌধুরী নি থান দङ তাগবা হোম মিনিস্টার অফ দেরি না গচিনি বরকবা আসুদরতি প্রশাসন চালকনানি বরক উপযুক্ত করি খাদে গেচিনি বিসিঙ্গ স্ট্রং লিডারশিপ তাইবো মা ভাইনাই তাবনি শিক্ষিত রক সরাই রক তাইবো কুরুম তাইবো শিক্ষিত আগেনি বরক সে লেখাপড়া করি তুই মন্ত্রী মা খাইও তাও তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল বিএ পাস এমএ পাস ইঞ্জিনিয়ার রক সে এমএলএ গো হুঙ্কা বংনি বিসিং তাইবো ডাইনামিক লিডারশিপ সুন প্রোডাক্ট খাই দङ বুড়ি রকনি বিসিক লিডার করি আগে তাবো গ্রাজুয়েট লিডার বাংখা আমতিনে নাইতা আমনে ডেভেলপ
आरो कुनि चिनि खति इंनानि करै गे बुइ हिनो जों खसै थांसेनाय कमाइ थांसेनाय जोना हांगार स्ट्राइक खलायदि माने दुइजन मन्त्री नि बागै दे ताबुगले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलायमानि आसु जाय नोंया खलाय कलम तुइ अंखरै थुया जाय खलाय खलायमानि मन्त्री लेन्डे नाइसि हि माने हाइया आबो भुल बुजिवि लाकुरि मन्त्री बो नांगो फाइनान्शियल पावर बो नांगो इ संसार जे नांगमानि आबो नांगो आबो बागैनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दं हि हिंगना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खलायमान ताबो जे सुजुग सुबिदा माया साक इ हाव तंतुति कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गाबो बुइजदि हिनो हंगाय आबो मन्त्री लेनदे नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुइ सितम आं तो तामसासे नाय एडिसिओ रां रहया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा मथा बार सामानि ताबो के एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार एडिसी रां रहया हिसे मा सानाय बिलाय कारण ताले त्रिपुरा मथा नि एमएलए वो मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए वो मंत्री बीजेपी नि एमएलए वो मंत्री हंकाय এই त्रिपुरा सरकार बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथानी मंत्री रो राज्य सरकार एडीसी नि प्रशासन रां रहया हिनिसे त्रिपुरा मथानी एमडीसी रोबो त्रिपुरा मथानी मंत्री नमा कुल सिदेबला आबुनि बागैनो ताबु त्रिपुरा मथानी बरो रो हकै अरो फायै कैबिनेट मिनिस्टर उनखा खरक नै हिंगाय आगे बो खाती तनिजाक कायथाम ताई कायसाकै बाकी सि तंको सावनी कोपाला वो नाम तो घसाइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दी पे भी का साफ ब्लैंक सिकरी इनका आरो जदी आरो वो नुंग त्रिपुरा मथानी बरो मंत्री उन भाई उनका बीजेपी ने एमडीसी ने आरो ईएमआर मारी ना जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारी ना तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट उनका डेप्यूटी सीएम के बंदे ने कई त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी ने बरो ने मारी ना हाइदे वांसुदै तंलेका साइमिया और जदि बरो खरग नि हिंगा आरो खरग नि सरनानि हिंगाय कायसाना मास बाति खलायनाय कायसे ईएम फा माति खलायनाय इ एखे कुनु उपाय करि कि दारका आगे ने पुस फिलअप थांबिका सबका विकास बोले नों अरो हंगाय सबका विकास नै मंत्री नाय पैखा आरो हंगाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगलाग बोले काउन बागे न बुझिनाय कुरुं रक जत्त सिनाय रक नुकजाग रक आबन बैलेंस खलायनो आगो लायना आबो जरानो पक्षानाय जों जेसुपन सादिउं आबो केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरानि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा मथानि बरक बैलेंसिंग खलायनो आबो ठीक उंथथखै माथो जों जनजाति मोर्चा जेसुपन चिरिखक सादि आबो उंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली निकाय पश्चिम त्रिपुरा अंगे चिनि एक्स सीएम ऑलरेडी डिक्लेयर उनका पश्चिम त्रिपुरा वो हंगाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम ना बीजेपी नि पद्धति ने बुद्धि नाय अब है नबले के पूर्व त्रिपुरा हंगाय जे कैंडिडेट उनाय बनो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा रक बुट मारि नाय ओ जगह कैंडिडेट हंगाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी जे बानफिनो नाकि त्रिपुरा मथा दे माननो जदि त्रिपुरा मथा मान खाके साबो कैंडिडेट उंनो हंगाय बाजार हंगे दांगिलामा दुई तिनाली नि बरकनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राजपरिबारनि बरकनि बुमुं खरगुरिनि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा ते कैसा राजकुमारी प्रीति देबरमा सिंह रासिबो कायजाक थांकापं राजपरिबार बायना आरे नि फाना तुबि बुसारे ना रो हि खनाव गेसिनि एक्स डेप्यूटी सीएम कर्ता बबो राजपरिबार दिनो बनो बुसारे ना हि खनाव सुंजेसु पण आबो चिरिखक सारि चिनि कबै इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा मथा ओ जागाव जदि बुबाग्रा बुसाखांके काहाम बुबाग्रा बुसाखांके अन्ति काहाम आनी मते आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थैथां जाका करिखाबो
পিএ সাংমানি হলো তাই ন্যাশনাল ফিগার লিডার 8টা রাজ্য তো মানে উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবো করি তাবুক উন্নয়ন উপযুক্ত ফিটেড হিংকাই বুবাগরা তাবুক জরাতে হিংকাই বুবাগরা গাই চিনি मेघालयनि चीफ मिनिस्टर सांमा ओमफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि कायसा कुइसु दङ आमजिरंनि बिसिङाव जत्तनि हिले राजानि संजागय सिजाकबानि हिंगाय बुबाग्रानो तै निने आसामनि नागालेण्डनि मणिपुरनि मिजोरामनि हिंगाय राजा शब्द थेपादानि जागाकरि बखाय राजा गेताबु चिनि सीएम चिनि स्वराष्ट्र मंत्री संसे महाराज प्रद्युत जी हिंतम हुगाय तै बुइनो हि हिबो के इ सुजुगो आं बुसाया हिनि हेंका बो सिनि बरंनि तालिका हाबिया हाइलां सांमा हाइदो जानो दो अब तो बरंनि व्यापार राजा महाराजा कत कत नेतारनि व्यापार सुंति सुक्ति सुयति बरग्र सुंताम सानान तंबा आवन बागैनो हिनो संनायसा बरंनो संखा बरंनो तुइदुलदान नांगो आंखाय हिनो जे राज परिवार नि बरक न भारतीय जनता पार्टी बरम दियो ओ बरम न यासा गय बिनि प्रजारक न सेवा खायनो सुजुग अबनो जों मानखा कैसाव थानाय इलेक्शन जोंनि राजकुमारी बुधबसाखा फेलुंखा उलनु नुगजागलि बेयाव थांगा ताबले जोङो प्रितिनि खायसे सिनियाखौ बरनो फायगा हंगाय तामुंन नु रासिबो रासिबो जाते बररबा हिने लेबैना आउन बगैना बुबागरा हंगाय सुंबाय आसुको सावो बसावो थुवो हा जतबाय तंग साया नुयाय तंग हंगाय बुबागरा न बुइसिनिवो तायो प्रगान सिनिवो ओ प्रीति हिमारक ततंग ततंग तासि बुं काय खायब्ला बुइसामानता हंगाय बुबागरा हंखाकाय खतिया गाहाम नचिनि मन हाय मातंता आबो आं बुइनो माजरा बेन नमुसिया आं सुख बै सुख से बाजारा बेन मन नगो विशेष के आं नुखा आयां मनु मन पुइरु तो आरो मासलिनि सिमी आयां कांचनपुर थामनजे लामाव बालुखा आरो कारेन्ट सुंमाने ओ कारेन्ट तारनो रावय उ कुनिया सिन बरर फालु कारेन्ट तारनो रावय हेक सुब्लेट बाय आबनो फाले दहरो सोलार रेके सोलार फाले जाउ अब फाल दिहि रियाबले ना हिंगाय सिनि बरग्र हंगाय कारेन्ट अफिस थांगाय ताम सिनि कारेन्ट फाया हिनाय सानाय बरक खस गे जेकुनु मन्त्री तंगले एमएलए कुरुई जागा करी ताबु सिनि कृष्णपुर इलाकाव कुरु जागा फेरां साथी कुरी हिंगाय आरनि ट्राइबल वेलफेयर मन्त्री रमजान येदिबान बौर वाक्सा मासा माननानि बागै हिंगाय बारो नि लोन माननानि बागै एसटी कर्पोरेशन हंगाय आयां तगला मांगनि फालाय मन्त्री नग फाइमान ब्ला ओ बरक सुंदि मन्त्री न सुंदि नन सुं गुदि दहका सिनर कारेन्ट सुंनि ने के सुंदिया सिनर कारेन्ट सुंनि ना कारेन्ट बानना बागै सुंताम खाय नां सादि जते एमएलए एमडी सिर तंफने सायाब्ला इनके ताबु शहर इलाकाव हंगाय कारेन्ट बुदुक रावय कुनिया खायमान नुगियान आं आनि बरंनो साया हिमानिया किन्तु आमथिबो तंगो गेसिनि बरक र हंगाय थांका हंगाय आं बीजेपी नुगो बीजेपी नि नेतारक थांका हंगाय प्राय न सावसिनि बरक र आनो मंडल प्रेसिडेंट दिदी आनो जनरल सेक्रेटारी दिदी आनो अमुक पद दिदी आनो वाक्सा दिदी चिकन बानियानि लोन दिदी वानजिनि एरियाव थांगाय ताम साजा हंगाय सुने एटीएम दिदी सुनो बैंक दिदी सिनि यांग बस चालू खायना दिदी सिनि लामानो ब्लैक टपिंग खायदि सिनि यांग अब कारेन्ट नि सुं कोनाय खुटी कायना दरकान के सुं निजन कायना सुनो तार दिदी अमति हिनि साव सानमानि से फेलाय हंगाय इ हानि बसा सुं नै बुइनिमां दसारि जाया आं नुगो सीपीएम वानजुइ बाय सीपीएम कांग्रेस वानजुइ वालायलाया आउनि बागैनो सुंबाय सुंखाय वालायलायै थैलाय आउनि बागैनो आं साना मोसङो सिनि बजागा गलत आबनो रेक्टिफिकेशन खायनो नांगौ जों अनेक सालायो तिफ्रा माथा जाया यां साव
abo salayo gabo buni dofani bisiki salaya abo sung rectify khaina nango tabo athar mora borbora lamtrai sakan tango tuima tuisa phai payo o arakai tuima nungya je jaga ni tui phayo je jaga phai tui buthak phayo araka overflow ngo je lemora nu tuinut langai mungya kami khanoyo o aboni tender manne ke sabo syntax bai sini borok maya lenden hanya o aboni chung thik khlega nangai berma thokjaga berma khlaina rungya haible aboni sini bojaga gaping tong sumno sumna nango awan bagana tabu talika kaham kaisa mobile duita sim mungkha BJP ke kaisa mobile duita sim tiprama thabai IPFT duita sim le kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ko ono tebra kon botongo radio tongo mobile botongo amti ke takuni satru kuri bile CPM e congress engkai tai aba dibor phan tos bui phana nai rutung bang lakha obti henu bula kaham amon umthong sungnayo je tabu tipramathani mantri rok daftar mahangkai kaham klai salongnai borok oro salaya kai rang rohonai edisi rang kebang mannai mai hangkai age borok jeta kul mane BJP rok BJP IPFT sarkar rang rohia edisi rang rohia himani tabu aroni MDC EM mane hinjangnai IPFT tipramatha BJP ni mantri rang hoya hinai haible aun bagena sanan musongo jora kaham sopai tomo sini naisindi khalabdi kamayasam একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলে নংখা কমাজা ক্রি টিপালান গেনটা টিপালান ছানাই তঙ্গো ফার্স্ট রাইট নি বিসিংতে যে জায়গা মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিংতে যে জায়গা নংমানখা ও জায়গা আবো বেলে আবো দুমা চুনানি কাগজ সিং সিনাই নেতারকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং পুইসানি ডিল লাইয়ে borok se motom laifai no public kintu tipramothon public সাধারণ public kintu anti BJP দুইজন মন্ত্রী থেকে দুইজন পুরো নাঙ্গানি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে পেয়ার মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী ওরা সাবাই থাঙ্গাকে সাবাই ক্যাম্পেইন কা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান নাই কিন্তু যাইখানে খাইতেন जों पाब्लिक बरके थैका आनिंदा थंका सिंजो बलांखा आरो संस्थान बर अंतर पक्के तिप्राम थने अन आकार बले तिप्रास थंगा जेमानसा थने दामथन 25 বছর सिंह होता आरो फाइदाके सिंह होनानि दायित्व संना दोना जातो मोजों जे दाबियाबो तो थिंग दंगो नों राज्य सरकार साथांखौ डिसिप्लिन जोबो बीजेपी ओ जागा हाबनायनि बीजेपी नि जे हाबनायनि राइट दंगो हाबदों तबे बीजेपी हाबना आरो हाब मंत्री फुल मंत्री उनफायना जनगणले बिसि लापला एमएलए रंग होते ताबो लापङाना अंतत पक्के तिप्राम थने अन आकार बले तिप्रास थांगा एफेक्ट ताइता मंगनाय एफेक्ट तिप्रामथा तो शुरू থেকে ন 2023 नि विधानसभा निर्वाचन থেকে ন বিজেপি বেকার লাজাক বিজেপি नि বরাক অনেকটা বিটিম হিসাবে বড় কাজকে ফেজাক বড় বিজেপি নে যে দিনানে বাগে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ করে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নাওই বিজেপি নে বড় ক্ষমতা তো নাবই যা নাংমানে বড় সামংতাঙ্কা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামংতাংলাইকা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাংলাইকা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোমার দরকার अब तो 10% भूमिका करे कभी से दिख थे
Pramotha BJP te age theke ne kereng laijak. Engkai ajaga judio neta rok se kereng jak phono public kintu kereng jak ya. Pramotha ni neta rok se BJP be kereng jak phono Delhi bai Amit Shah JP Nadda be kereng jak phono Narendra Modi kereng jak phono public kintu Pramotha ni bisingmo birat sangkok anti BJP. Karon anti BJP ka মানে মূল কারণ নংখা বিজেপি তো আসলে ত্রিপুরাসানের বিরুদ্ধে যেমন রাজ্যের বিরুদ্ধে উপরকনি অ্যাক্টিভিটিস এবং যে ভূমিকা এবং যে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আসলে রাজ্যের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঙ্গিসামার বিরুদ্ধে চাকরি খাইনের বিরুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই মানে বড় রকমের বিরুদ্ধে সাধারণ বড় বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খাইয়ে এই সরকার সামনে টাঙ্গে দङ बाहाय आबो একদিকতে দুই দিকতে যদি বিচার খায় যেমন जों যদি ডেভেলপমেন্ট দিকে বিচার খায় তামো ডেভেলপমেন্ট খা বিজেপি নি কিছু নেতা তে প্রমোথন কিছু নেতা নি হয়তো ডেভেলপমেন্ট খা বনি ব্যাংক ব্যালেন্স খা বরকনে কেনে নক দালান বাড়ি খা জায়গা জমিনি মালিক খা কিন্তু সাধারণ বরক তে প্রমোথা খানি পেন kami amcani borok ni অবস্থা tamo তিনি kami amcani bazar হাহাকার অবস্থা borok ni পয়সা করে এরাকে সামুং ঠিক নিয়া সামুং তাকে পয়সা মন্দা তিনি অসানে আগে সামুং মানে তিনি 6 মাস কাই টাকা খবর করে ইনকাই তোমার ত্রিপুরামথা তোমার সিপিএম তোমার কংগ্রেস তোমার আইপিএফটি সাধারণ borok এই খেন যারা অবস্থা কলাইতো তিনি কামিনী বড় অবস্থা বাহাই লাকানি উপর লাকাই খরচ সাধারণ বরকনি খরচ বাড়ি লাহা সরকারি স্কুল উপরে তো তাও বরকনি কোনো বিশ্বাস করি খা তাবো বাবা না প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাসি লাইবি খা ইনকা তাবো পরিনা থাকাই 1 2 পরিনা থাকতোছে মাসে 7-8 হাজার টাকা খরচ 9 10 পরিনা থাকে 10-12 হাজার টাকা কলেজে পরিনা থাকাই তাবো বছরে অন্ততপক্ষে লাখ 1.5 লাখ টাকা খরচ বরনি রাগমান নাই এইরকম একটা অবস্থা বরনি রাং পয়সা করে রোজগানি লামা করে কতাকে চাকরি বাকরি করে বেকার যুবকনি এমন গানি জায়গা করে কতাকে রাবার বাগান খাইনি জায়গা করে তামহাই নিনি চা বাগান খাইনি জায়গা করে মানে করি মানে করে একটা কতাল কলেজ খুলকা একটা কতাল টেল স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কতাল একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কতাল লামা খুলবে 20 লামা খাইকা আবো যাসিতে ফংনাইনি ক্ষমতা এই সরকারে করে তোমার জানো কিরি মানে কিন্তু তিনি নংখা তোমার জানো কিরি টিপালান গেলটা টিপালান সানাই তঙ্গো আবার নং গাকাই মনো অমরনানে বাগৈ তাবো সিয়া আইন চালু খাইনানে বাগৈ তাবো সাকতারি তঙ্গো তাবো নংকা হাক মাজান কেই তঙ্গো বংকা কাই ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট খাইয়ে নং হা মামানে পাট্টা মামানে ফরেস্ট রাইট নি বিসিংতে যে জায়গা মামানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিংতে যে জায়গা নং মানখা ও জায়গা তাবো বেলে আবো দুমা সুনানি কাগজ সিং সিনাই তাবো ওকে নংখাই তোমাজন কিরি তঙ্গো নিনে আইডেন্টিটি পরিস্থিতি মানে তামো নিনে পোশাক আশাক রীতি নীতি কাস্টম ওকে এই কাস্টম ন ধ্বংস খাইনানে বাগৈ তাবো আইন খাইছে তাবো ধ্বংস খাইনাই ইউসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দাওয়ানি আইন কমন সিভিল কোড नि बिसिंते ताबो जे एतदिन धरा आइन करि फन कन्वेंशनली ट्रेडिशनली नों जे अधिकार पक्षे तंगमानि ए अधिकार न ताबो मनक जानानि चेष्टा खाइतो आं बहुत बीजेपी तमनाय ए जे कस्टमरी ल एडीसी থেকে পাস খাই রহমানে পড়ব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে না কারণ ওরা নিনি রীতি নীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বনবরক एक्सेप्ट भैया बन कास्टम बरकनि रीति नीति हिंकै हिंदुत्ववाद निनि हिंदुइज्म आबो से बरक नोनो साराना निनायो हिंका हाय खये निनि जे आइडेंटिटी नोंखा हाक माजन क्रितो बो हा सेगु
forest conservation activity ni han malangna chesta khaitango nungkai han guarantee edition lakana han on poke jate edition jago tongthong abni bagan nungkai soba khayo abni bittite bamphon sarkar tongphoro edition ha tamnai edition authority no singyakai edition acting cha ha renani right kri khiye tamnai একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার খাইয়ে এই রাইট বুক খাইতে মনে নং গাটাই এই রাইট না তাবো সেগেনাও তাবো অ্যালটমেন্ট কমিটি স্টেট গভর্নমেন্ট সে খাইনাই এডিশন কোনো পাওয়ার করে তাবো এডিশন যে কোনো জায়গাও তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইউজ খাইমান নাই আগে তমতে তেমন ইয়া হংকাই আই খাই একটার পর একটা অধিকার ন সেগেনানের চেষ্টা খাইতাঙ্গো আগুনে বাগে নেতা রকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে rang pushane deal laye borok se motom laifeno public kintu tipramathan public sadharan public kintu NTBJP kasi nung jeta samane aboni niya je শপথ নাও মন্ত্রী সভা শপথ নামের উপরে অবস্থানে পাহায়ং নাই ওকে অবস্থা তামং নাই জনগণ তো NTBJP bo NTBJP ne tongnai আর তাবো আর মন্ত্রী খানে নং বিরাট কিছু খাতনা তো করে মন্ত্রী তামবা দেড় মন্ত্রী সিংহ দুইজন মন্ত্রী তো দুইজন ফুল নাঙ্গানি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে দেড় মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী আর এত মন্ত্রী তোমার আছে পাওয়ারফুল চিত্রামত আছে পাওয়ারফুল হবে পাওয়ারফুল মন্ত্রী দুইজন এমন খায় আপন পর্যন্ত পাওয়ারফুল মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী নাঙ্গানি রাইট করে গেম বা অরব নং বা অবজেক্ট চেনি থাকা বলে নोंथां সংতাंनायबा कैबिनेट मीटिंग आव पयसा हाबनो कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग आव पर्यंत हाबनो कोनो राइट से करे हाफ मंत्री अब तमनाय मानगोनां बिश्वकीर्ति दबरा डॉक्टर मंत्री खबा मानगोनां मानजिनाय एलएबी परिजाक ताव शुक्लाचरण मानगोनां मंत्रीनि आन्दाराव तमनाय विकास दबरा आन्दाराव नों सामंतांगा नांगानो नोंखाय एलएलबी खायजाक सिजार नुकजाक तिप्रामथा पावरफुल नेता हाफ मंत्री एसे तिप्रामथाना बीजेपी बाहायखे अनार बाहायके मर्यादार बाहायके दामरे ओरनो तो परिष्कार एसे नों जे मंत्री सभा थांगे बिराट तिप्रासानि बाकी सामंतांगे नों तिप्रासानि परिवर्तन खायनाय এবং ভোটারদের রিফ্লেকশন ঘটিয়ে নাই আবো খাইনানে বুঝাই সুযোগ খুব বেশি টঙ্গা নাং খাখাই বেবাগ ঠকাকা জনগণ রাজনীতি ও নেতা রাগ পরস্পর নথকা আর তামনাই আইন গঠঙ্গ সিনে বল্যাংখা আশা জড়তে সাইব বড় साबाय थांलाके साबाय गेम प्लानिंग खा अब राजा बाय अमित शाह साइमाननाय किन्तु जायफोरनो खायदों जों पाब्लिक बरखो थैका सिंजोबा आमिनबा थांका सिंजोबा लेंखा दाबो जों साधारण बरख थैनानै बादांसै तो हायके गोबांमा उरुमुरु नाङै दंलाय मादर साधारण पाब्लिक बो लामा पेहिमनाय ना जों साधारण बरखनो सानाय ताखर बखर बोलता खादि जाय नरकनि बसखांग तो नरक नखा नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबाक नमकर बसंग सराय के नखा 2017 থেকে 2018 ত্রিপুরা ল্যান্ড আইপিএফটি থেকে আরম্ভ খাই তাবো ত্রিপুরা মথা পর্যন্ত সৈন্য নরক নখা जों 25 বছর সরকার तंगै जों बरक नेबागै दाम खायके नरक संनो नुखा नरक सठिक लामा हिन्नानै बागै आं कयनाय तबे अबो ठीक बामफ्रन जों गणमुक्ति परिषद सारा त्रिपुरानि साधारण बरक बरनो माथांनि लामा ताइ केबो खायमिया जों खाग्ला बयसैमोन ग्राम त्रिपुराबो जा खायजा बामफोरना संखायजा दाबो ताइबो बिसि सुजुगसिन बसङाव फैनाय
তারপর তো ইন্ডিয়া জোট जों भारतबर्ष समस्त बीजेपी विरोधी थानसाखायै दाख्लैनि भट बासालायनाय भट बासाखांखाय आरो निश्चय थानाय दिनजों कांग्रेस बरबो थानाय मनमोहन सिंहनि सरकार बामफ्रोमबो कथालाय अनेक गाहाम गाहाम सामुंबो तांयागोनाखा रागा चालो खायखा तारपरे निने राइट टू एजुकेशन যে তামনাই সর্বশিক্ষাতে কারণ খাইয়ে নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাই খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবার খাইয়াকই খাইকা তাবো যদি তামনাই ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাইকা হাঙ্কাই তাইবে বেশি সামুং তাङै মানनाय কাজেই ও জায়গা তাবো গেমনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবুক তামনাই বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবনি বাগै জনগণ সানাय आखर बखर बुलता खायदि बायदि तो इसा जों बेबाक मिलायै इन्डिया जट बामफ्रन्ट ओ जागा जों ऐक्यबद्ध भाबे जों चलिनायनि चेष्टा खायदोंगो ओ फाननो थाराक खायै इ जे ताबो जे सीए ख्रिस्टान दफानि ताखु बखरनि जे बुंनि जे पलिटिकल राइट आबो हाय तिरकनो आबो सेगिनायनि जे चेष्टा खायदोंमोन बनो कासुइनि आंकाकाय हिनांगोसिनि पलायखै तामहाय तो दसा फायनाय कजे बनका सुनानो बागै नों जे पार्टी पिन खाति फायदि सिं बेबाक मिलायै इ बीजेपी न मेसनानि बागै जों साक्तानाय नाय आर फाचेमो नों जे सामने आसले मन्त्री आं तो खाखायै जे दुजन मन्त्री हाफ मन्त्री फुल मन्त्री उंलायखा आबो तंना से कक तंगनिया एबं तिप्रामा था तो बंग होइतो अबंगै बर हाफ मंत्री तिप्रामा थांनि मानखा फुल मंत्री मानखा कनै मंत्री होइतो नै मानखा किन्तु संत नायमाने हाफ मंत्री फुल मंत्रीया तिप्रा सासे मुख्यमंत्री थं अबसे तिप्रा जन बर 2023 निर्वाचन नायमाने 2023 एबं अबहाय सुजोग सिनि तिप्रा जे बतिनो फानां सैमिया आंगाबो नबागनो जरा सामानि लास्ट फाइटया अब गोल्डन फाइट तिप्रासा मुख्यमंत्री नानि आतें नंतिने तिप्रासा मुख्यमंत्री तिप्रासा नंतिने हाफ मंत्री जै अब मिनि रांसाकनि माइखलाय मिनि जाथाय सेहितलां थांमोन गलायखौ जै अब तो खतिं खासिनि बालायखि अ खतिं जों पुरानखाय नागानो अब जेबाबे बीजेपी तामनाय आग्रासिन नीति नाय जेबाबे चलि दंगो एकेबारे सेसङै थांनाय आइन करे गणतंत्र करे संविधान करे निने समस्त किछु शिल्प करे कारखाना करे समस्त जे शिल्प कारखाना तो प्राइवेट खाती चाकरी बाकरी करे रिजर्वेशन करे এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তো মিয়া আবনে বাগৈ ঠিক আছে তিপ্রামা থানাবো নেতারকনো নুখা नोंनि जे बुसुंमानि नों जे आशा आकांक्षा दिनै बजागत लां थांगा नायकेरेदि आबने बागै आदि बेबाक मिलायै बीजेपी ने कासुनायनि बागै साइटक दं अबनसिनि जनजात मोर्चानि जे दाबियाबो तो थिनो दङ नों राज्य सरकार सापंखा एदिसि तामनि बागै बीजेपी ओ जागा हाबमायना ककलाय बीजेपी निचे हाबनायनि राइट दङ हाब दं तबे बीजेपी हाबपायनो आरो हाब मन्त्री फुल मन्त्री उनफायनो जनगण ले बेसि लापंला एमएलए रंग हयतो ताबो लापंगाना एमएलए तो ताबो इजे बेतन भाता बारिनाय 1,32,000 टाका बेतन भाता बारिवाना तारपरे बरनि नाक थांनानै बागै 50 लाख टाका अलरेडि थानाय बाजेट एप्रुभ अंखा सेंक्शन अंखा आरो 50 लाख टाकानि नाक थांनानै एमएलए र अधिकार मानानो बिनि एलाकाना सामुं थांनानै बागै 75 लाख टाकानि सामुं थांनानै अजागा मानानो तो तारपरे एडिसिनि एम खांखाय अंतत पक्षे राज्य सरकार राज्यनि एमएलए रा 50 लाख टाका मानते आरो एम खांखाय एम नि नगद पुलिस गार्ड तना हनाय अंतत 20-25 लाख टाका खरच खाय एक ताला दो ताला नक दाला नक ताङै नै मानानो ताबुक जारे एम तंगेरा बेबंग ताङै नावैखा
गे कताल कने होते इयाम खके कताल ता किसा dalam nok tangai nana ni ব্যবস্থা খাইমানা না আবো করক ni খাইমান নাই আইফোন 1,30,32 লক্ষ টাকারে তামনা আইফোন কিনানি ব্যবস্থা খাইমানা না 25-30 লক্ষ টাকা গাড়ি পাই খাইমানা না কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে তঙ্গ ও তিমিরে না জনগণ খুব আহমরি পরিবর্তন হয়নি অন্তত খাইয়া কারণ বিজেপি যে অর্থনীতি পলিসি তিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি তিনি যে মতবাদ অব তো তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাহ নামে বলে অব নাগপুর থেকে 1925 সালে বনি যে আইডিওলজি স্থামানে কাছে নং ত্রিপুরা মথা হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুই এবং আইডিওলজি থেকে বড় উঠে থাকলাক কাজে এই যে আইডিওলজি তুই বড় চলি তঙ্গ অব তো বড় পরিচালক মানে বেসং ত্যাগ মানে চেষ্টা খানি না আর আবো আবো খাই নই ত্রিপুরা যে আইডেন্টিটি অব শেষং থাকে কিন্তু অবহাই পলিটিক্যাল সিনারিও মহাই আসুক জঞ্জাল শুধু পলিটিক্যাল লিডার নেতা মন্ত্রী এমএলএ বরকনি বাকি সিমিসে গভর্নমেন্ট হইতে আসুক ফেসিলিটিস উন্নই দङ সাধারণ পাবলিক রকনি আসুক বিরমান তাবুক যে মানে খনি মরমান জানাবো ই সাধারণ ত্রিপুরা রকনি বা লোকরকনি হাস্তেনি লোকরকনি মকলনি মুক্তি সাবক নাই যে মানসাক থানায় দামখান 25 বছরের সঙ্গে হোকা তাবক ফাইটাকে সঙ্গে হনানি দায়িত্ব সঙ্গে নাই जों तो इस्ताहाराव परिष्कार रेखा ताबो कामी के कामी कारण करे आं किसी दिन आगे कांचनपुर एलाका थांका 3टा विलेज कमिटी कोनो कारण से करे आं किसी दिन आगे लंगथाइबेली थांका कारण करे निने ताम समय राजदर मालीदर कारण करे Okay, kami baik kiri. Kalian bill rimia, abo smart meter kaya, payment rimia, smart meter nostong kaya, 12-13,000 টাকা খরচ kaya replacement rimia. ভাইকেন নাই সেটা সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান চলিনান বাগে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি সেরে নাই সেন্টং হাকে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা থিনানি বান্তা খবর নাই বড় তঙ্গ जोंनो खबर नानाय जोंनो खबर नानाय अनेक प्रतिकूलतानि बिसिं तंगैबो बादा बिपत्तिनि बिसिं तंगैबो जों सामुं तांखा साख्रि बाख्रि रेखा एलाकानि डेभलपमेन्ट खायखा स्कुल खायखा कलेज खायखा लामा खायखा दैहर खायखा बरनि सामुं हुमुंरे राजा मन्त्रि सामाय फैन अन्तपके मारें सलकनाय साना नांखा कारेन्ट करे अन्धकार थुइ तंगै नांखा आमति जों व्यवस्था खाय आगे नीति करे अब थे शंका हबरी मानता एडी सिटी में रांकरी सो अरे रांकरी है दे नोंनि आईफोन तीन रां तंगो कताल गाड़ी पने रां तंगो नों 80-90 हजार टाका नि खाताय थुनांगनि रां तंगो नों सारा दिन मिनारेल वाटर कारी नगर थाङै पर्यन्त गारि इतलाङै नंलायनायनि बागै रां तंगो बरफनि बागै सामखायनो रां करे जे रां दं माने नों निसायते कम रां माने न एडिसि प्रशासन सामुं तांगै गारि न तंगै रंना न तांगै रेखा 8 लक्ष टाका खरच खायो बेकार जुबक न गारि मागना रेखा सिकला हाम खायो 10 लक्ष टाका पर्यन्त कोनो ग्यारान्टार सारा बैंक থেকে লাগাই রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা খারিখা নরা হাই এই যে তাম নাই সোশ্যাল চ্যানেল চালক নাই রকম 1,90,92,000 টাকা খরচ খাইয়ে একটা ক্যামেরা পাই খাই
abo juti mangkha kai o rang dai tini narok rang kere nei mungsa khaimiya dumburlik phalna nangnai khumlang tak ne lok hatna phalna nangnai o jompi hini dak banglana phalna nangnai tabok thokni dipo kaise khlo kai phekya abona narok phalna nangnai ran risana nangnai asik deoliya kaise সবটা আসলে রাং বইয়া পরিকল্পনা নাই রাং তো নিচ্ছেই না কিন্তু অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথানি নেতারা বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া বিজেপি নেতা মন্ত্রিসভার বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া ত্রিপুরা রাজ্য থাঙ্গিয়া आं थाका बुझै मानो बरक माथांनि मिया ओ हिम्मत बरक ने करे वालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बरकनि दंगो किन्तु जनगणनि सामुंथांनि हिम्मत करे आबो हिम्मत नांगौ वांसुनानै नांगौ बायनानै नांगौ ओ वांसुं बायमुं बेफोर नेतारकनि दाइसो कुइसनै दंगो किन्तु बरक इमप्लिमेन्ट खायनिया Tabu nung to tabu kapama kanyam servo de ai tong ngai tong nai tong lukro ngai lukho to dorsan nai to nung se kapama bilisa tabu kain kai 25 বছর যে হাপাং tong flo apke a am servo kain ni kun ব্যবস্থা খাইজারি ada সাকাবলে মিত্রজয় পাড়া 18 সাল থেকে কারেন্ট তংমানে তিনা কামিও আই ভিলেজ কমিটি এলাকা কারেন্ট করে সিমলং কাওয়াগাং দুটো ভিলেজ কমিটি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তখন 18 পর তিনি কারেন্ট নামাং নকিয়া আ কামিও থাঙ্গৈ আতর মিজোরাম বর্ডার জম্পি হিনি আয়াং না জম্পি থেকে তাই 12-15 কিলোমিটার পারাঙ্গৈ মিজোরাম থামানি লামা বিজেপি নেতা নগ থাঙ্কা দিন নগব কারেন্ট করে মকাং হইতনো আং সাগাতাল আছে দি সাহসকে প্রতিবাদ শেখাইতি সাহসকে প্রতিবাদ শেখাইতি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তিনি আরো তামিল কারেন্ট কিনে না আরে বালাই কেন খাওয়া মুক্তি খাইনাই ক आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री केसां माने बान्दारि माबा थांगैनो इखा पात दैमानि पाथर थुनलाय पाथर पखलाय दं तानो साबा जोंनो मासिं केसाङो दै गतं नांगौ माइ गतं सानो बरक्सनो माइ गतं थगिया सार माइ केसांसो थावो तानो दागे इ কোনো বিকল্প করে কেসাং মানে যারাও সে ও যে दैमानि दैसानि पाथर थुमै बरक बखलायो 340 টাকা ভালো সালো কেসে 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बेसे खाइमिया ओंका 8 दिन खाइबो बेसे 6 दिन मैक्सिमाम तने बखलाखाय बसापति मिले को 8 दिन बखमान 8 दिन खाय बेसे 40 টাকা হকাই 4-32 320 টাকা ওকে কনে বখলাকে বসে খাইবা হ্যাঁ 100 টাকা 160 টাকা ওকে বখমা ইয়াফা পাতলাই থাকা কত নাংমাইয়া গাবন বাগে কাসাং মানে 10 ডিগ্রি 11 ডিগ্রি আছে সাও মাই কতং থকিয়া মাই কাসাং আং সাগাবলে আরো থাকি প্রামাথান না তাকাইসা মালাইয়া आगे दिन सिनी मानगोनां जगदीश देवबर्मा चेयारमेन अफिसाव फायथांगानि सायाव बुबाय कक सागा आगे बुदा हाइके नरक चलिमानि ना सा नंनि सरकार नामाले अंतर पक्षे अब खायनाय नोंनाव सिन सरकार नामालखौ दाखे चलि नों सरकार नामालखौ रादा दंगो जेफेम दंगो जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट सिं सांमानो इन्डो जार्मानि सामुं दंगो तारपरे বিভিন্ন ফরেস্টনি সামুং দङ এগ্রিকালচারनि সামুং দङ প্রচুর সামুংগুলো সার নাङा মাল ओंखाय दाबो करे सिनि सरकारनि दामखौ एडिसि खाताखाय बुको एडिसिबो खायाब्ला कोनो फनो नाङा माल जों हुक खायनानै बागै फनो 2000 টাকা 2000 টাকা 3000 টাকা जरा जरा मानो हुक हमने प्रो रां मानो हुक
माइ गायनायनि जरा रां मानो हुक नि साम साइनाफोर रां मानो हुक नि माइराना फुरपेचर रां मानो आहायकनो सुबासरो abok sungna khoba sana na kere angbono sakai angke nang bahai tibra mo takai tang sa sakai sa abok kai gata ti palan mana ne bagai si gato tabok to gata ti palan na mangkha au toi sa ji thanga ka po ko sa ka sai ma chini bin amang onto pakha saya phone ta mana to gata ti palan man phone kini tabok chuk kini bi tong thanga agreement to soing kha maro to agreement to gata ti palan bokre okay bini bakata mong tongka saimiya bini number mobile number kare jadi thana ni soso kan kai thangi kok sa खुलुंखा चिबाई मेरे सब प्यारे तिपरासा लोगों को मैं आज फेसबुक लाइव में आ रहा हूं आप लोगों को कुछ बात बताने के लिए। सबसे पहले मैं अपने तिपरासा लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे साथ फाइट कर रहे हो, आप मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आपने स्ट्रगल किया है। आज विमेंस डे भी है। मैं अपने सब माँ को, अपने बहनों को, मेरे बुमा को, जो मेरा असली पावर है, जो मेरा असली शक्ति है, मैं आपको अपने दिल से ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज अगर हमारा शक्ति कुछ भी है तो वो आपसे है। आपने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है और आपने मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे इज्जत दी है और जब मैं कमजोर था तो आपने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख के आपने अपने बुबागरा को राजा बन के नहीं, अपना बेटा समझ के, अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के आपने मुझे जो प्यार और जो शक्ति दिया है वो बहुत कम लोग समझते हैं उसका मतलब क्या है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में बहुत लोग जो मुझे पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, उनको लगता है कि हम बीजेपी के संग, हम बीजेपी के संग ज्वाइन हो चुके हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, हमने अपना जो आइडियोलॉजी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। वो फेसबुक में लिख रहे हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बुबागरा हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत लीडर्स हैं जो तिपरा मोथा में है उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। ठीक है, मैं समझता हूं आपका इमोशन, मैं समझता हूं। मेरा ड्यूटी भी बनता है कि आपको समझाओ कि मैंने ये किया है, क्यों किया है। सबसे पहले एक बात क्लियर है कि मैंने हमेशा कहा था कि जब तक राइटिंग में मुझे कोई आश्वासन नहीं मिलेगा मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूंगा। मैंने कांग्रेस से बात किया, मैंने सीपीएम से बात किया, मैंने बीजेपी से बात किया। इलेक्शन के पहले ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम ने हमें गारंटी में कुछ लिख के देने के लिए बात किया। बीजेपी ने एक ड्राफ्ट दिखाया लेकिन मैं उसमें राजी नहीं था, हम लोग राजी नहीं थे। मैं इलेक्शन के बाद भी मैंने कांग्रेस से बात की, मैंने उनको भी कहा, लेकिन उनका अपना रीजन होगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। लेकिन जब मैं हंगर स्ट्राइक में गया, जब हमने प्रेशर किया, तब फाइनली जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मिश्रा नहीं आएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या है ये आपका डिमांड, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर ने खुद टीवी के सामने स्वीकार किया कि त्रिपुरा का हिस्ट्री एक चीज है और त्रिपुरा में गलती हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जनता दल का हो या किसी का भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर अगर स्वीकार करता है कि त्रिपुरा में अन्याय हुआ हमारे तिपरासा के साथ, तो ये एक बड़ा एक्सेप्टेंस है कि गलती हुई है और आने वाले दिन में वो गलती को सुधारना चाहते हैं। अब ये अग्रीमेंट जो हुआ है, ये अग्रीमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हम हैं। हमें प्रेशर रखना है। हम प्रेशर कैसा रखेंगे? प्रेशर हम इसीलिए ऐसे एक तरीके से रख सकते हैं
कि स्टेट में अपना 2 लोग जाएंगे और कैबिनेट में प्रेशर रखेंगे कि जो भी हमारा एडीसी का फंडिंग है, जो भी हमारा लोगों का डिमांड है, उसको आप टाइमली क्लियर कीजिए। आपने देखा 110 पोस्ट के लिए 27,000 लोगों ने अप्लाई किया। मैं एडीसी में कंप्यूटराइजेशन करना चाहता हूं, पैसा नहीं मिलता है। मैं टीचर्स को, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को नौकरी देना चाहता हूं। हमारे इतने यूथ अनएम्प्लॉयड हैं जो इंग्लिश टीचिंग कर सकते हैं, पैसा नहीं दिया जाता है। हम जो भी प्रोजेक्ट्स भेजते हैं पास नहीं होता है। अब हमारा 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर्स हमारे कैबिनेट के अंदर रहेंगे। अब ये प्रेशर डालेंगे कि हमारा पुलिस बिल, जिसके लिए फंडिंग चाहिए विलेज पुलिस के लिए, वो क्लियर हो। हमारा कस्टमरी कोड्स, हौदा का, हमारा चंताई का, हमारा समाज का, चुबलाई बुथों का, जो भी हमारा कस्टमरी, उसका पैसा टाइमली आए। अब एडीसी में अगर पैसा भेजना है तो हमारे 2 लोग हैं अंदर, और मैंने विकास और शुक्ला को भी कहा कि पहले आप पार्टी को छोड़िए और जाति के बारे एक होकर हमारे मिनिस्टर के साथ मिलके फंड्स टाइमली भेजिए, हमारे लोगों को हेल्प होगा। इसके लिए मैंने 2 लोगों को कैबिनेट में भेजा प्रेशर डालने के लिए। लोकसभा में हम चूज करेंगे कैंडिडेट कौन जाएगा। सिंबल नेशनल इलेक्शन में मतलब नहीं होता पाइनएप्पल हो या कुछ और हो, कैंडिडेट मैं चुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर गलत लोग दिल्ली गए तो वही मजाक उड़ाएंगे हमारा, वही हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको दिल्ली जाने के बाद इनका आवाज बदल जाता है। तो मैंने सोचा है कि जिसको हम लोग चुनेंगे वो जाएगा दिल्ली और हमारे बारे बात करेगा और हमारा ऑपोजिशन नहीं करेगा। मैं परवाह नहीं करता हूं कि सिंबल क्या हो, असली आदमी, राइट मैन हैज टू गो और राइट पर्सन हैज टू गो टू दिल्ली। और मेरा रोल, मैं ना गवर्नमेंट में बैठूंगा, ना मैं कैबिनेट में बैठूंगा, ना मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं आपके साथ रहूंगा और मैं प्रेशर आपके थ्रू दूंगा। ये कमेटी बनेगा, कमेटी में मुझे लॉयर्स चाहिए जो लैंड का कानून जानता है। कमेटी में मुझे वैसे लोग चाहिए जो इतिहास त्रिपुरा का जानता है, जो लैंग्वेज के बारे जानता है। पॉलिटिशियन कम और इंटेलेक्चुअल ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो 6 महीने में हमको निकालना है वो हमको सोच समझ के और यहां से फाइट करना पड़ेगा। ये माइक पकड़ के फाइट नहीं करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा। मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है। आज अगर मैं अकेला भूख हड़ताल नहीं करता तो गवर्नमेंट यहां तक भी नहीं आता। तो मैं दिमाग से फाइट करूंगा। आपका सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। कोई कह रहा था कि बी टीम और बीजेपी, प्रद्योत माणिक्य किसी का बी टीम नहीं है। प्रद्योत माणिक्य तिपरासा का ए टीम है। और अगर हमको अपना पॉइंट, अपना लोगों को, अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कुछ देता है तो ये मेरे लिए नहीं होगा, हम सबके लिए होगा। हां, बहुत लोगों को खराब भी लग रहा होगा क्योंकि मेरे ऊपर इतना गाली दिया, मुझे अटैक किया गया, और यही लोग आज जो बीजेपी में हम उनके साथ बैठ रहे हैं। मैं नहीं बैठ रहा हूं, मैं तिपरासा के संग बैठ रहा हूं। और अगर तिपरासा के लिए कुछ मिलने के लिए मुझे कोई 10 गाली भी दे, मैं सुनूंगा जब तक हमारे तिपरासा को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फुल्ली नहीं मिलता। और उसके बाद मुझे जो करना है मैं करूंगा। आप लोगों को लगता होगा, एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि मुबागरा, बीजेपी ने आईपीएफटी को धोखा दिया, आपको भी धोखा देगा। आईपीएफटी मेरा रोल मॉडल नहीं है। मेरा रोल मॉडल अगर होगा तो श्यामाचरण त्रिपुरा होगा या नागेंद्र जमतिया होगा। आप जानते हो, बहुत लोग जो यूथ है आपको मालूम नहीं है, जब श्यामाचरण त्रिपुरा और नागेंद्र जमतिया, द्राव कुमार रियांग ने एडीसी के लिए फाइट किया और जब बात चला तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करो। उन्होंने सपोर्ट किया। उस समय सीपीएम के लोगों ने कहा कि द्राव कुमार रियांग, नागेंद्र जमतिया और श्यामाचरण त्रिपुरा ने
TUGS को बेच दिया है कांग्रेस के लिए, लेकिन एडीसी मिला। 1988 में जब विजय रांखोल ने राजीव गांधी के संग बात किया है TNV अकॉर्ड के लिए, तो उस समय CPM के गणमुक्ति परिषद के लोगों ने कहा, अरे विजय रांखोल ने तिपरासा को बेच दिया। अब ये तो राजीव गांधी को बेच चुका है, क्योंकि सेंटर में राजीव गांधी वो पैसा खाकर बैठ गया। इतिहास गवाह है कि आज 17 से 20 सीट जो हमें मिला है वो विजय रांखोल ने दिया। क्या विजय रांखोल के पास महल है आज? नहीं, लेकिन उसने हमें 3 सीट दिया। आज जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं। और जब मैं ये कर रहा हूं तो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे महाराजा ने बेच दिया, महाराजा ने बेच दिया। मुझे खरीद नहीं सकते आप, मुझे खरीद नहीं सकते। आज मैंने, जो लोग बोलते थे कि प्रद्योत तो उग्रपंथी है, कम्युनल है, आज तिपरासा को उग्रपंथी बोलते थे आप लोग। आज बिना एक गोली चलाए, बिना एक आदमी का खून बहे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने टेबल में लाकर एक्सेप्ट कराया कि इतिहास में गलती हुआ है, और एक अग्रीमेंट कागज में साइन करके हमने किया। हम IPFT नहीं है। IPFT का अग्रीमेंट में JP नड्डा का साइन था, वो बीजेपी का प्रेसिडेंट है। हमारे एग्रीमेंट में होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ हुआ है। IPFT ने और एक गलती किया। जब वो पावर में आए तो उनका टॉप 2 लीडर्स NC देव वर्मा प्रेसिडेंट, मेवार कुमार जमातिया जनरल सेक्रेटरी, दोनों मंत्री बन गए। जिस दिन पार्टी का टॉप 2 लीडर्स ही मंत्री बन जाते हैं तो एक मैसेज जाता है कि मंत्री पार्टी से बड़ा है। तिपरा मोथा में मुझसे बड़ा लीडर नहीं है कोई, और मैं मंत्री नहीं बन रहा हूं, और मैं मंत्री परिषद से बाहर रहकर वही करूंगा जो मेरे लोगों के लिए राइट है। मैंने कभी कहा था, अगर घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ा उंगली करके भी निकालना पड़ता, लेकिन घी निकालना ही पड़ेगा। आज मैं वो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और मैं डरता नहीं हूं। अगर मैं डरता तो चुप बैठता। मैं फेसबुक लाइव में आकर आपको बता रहा हूं मैंने क्या किया, और लोकसभा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं। लोकसभा में मैं अपना लोग को भेजूंगा, ना कि वो लोग जिसने हमारे जनजाति का मजाक उड़ाया, जिसने हमारा मूवमेंट का मजाक उड़ाया, जिसने गाली बका, जिसने क्या नहीं अनाप शनाप बका। मैं अपना आदमी क्यों भेज रहा हूं? मैं अपने लोगों को क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल्ली में भी हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, और अगर MP अपना नहीं हुआ, MP हमारे हाथ में नहीं रहा, पार्टी कोई भी हो, सिंबल कोई भी हो, अगर अपना बारे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे वो MP ने बात नहीं किया तो नुकसान कम्युनिटी का होगा। मैं लंबा खेल रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। और हां, CPM बोल रहा है कि आप ये है वो है वो। अरे CPM, आपने क्या किया 25 साल तक हमारे साथ? पावर में थे, क्यों नहीं किया जब आपके पास पावर था? आपको किसने रोका था? UPA था, मैं था कांग्रेस में, INPT, विजय रांखोल, जगदीश देव वर्मा, रविंद्र देव वर्मा, लेट रविंद्र देव वर्मा कितने बार दिल्ली गए, कितने बार शंभू सिंह से मिला, कहा कि 125th अमेंडमेंट पास कीजिए 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 कीजिए। नहीं किया आपने। आपने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के काउंसिल्स को आपने 125th अमेंडमेंट नहीं दिया, क्योंकि आपका प्रायोरिटी ही कुछ और था। आज आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे। आज आप पावर में नहीं है, और मैं जानता हूं कि आप पावर में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसी से बात करूंगा जो हमें कुछ दे सकता है। मैं आपका लड़ाई लड़के अपने लोगों को और गरीब, भिखारी और वंचित नहीं रख सकता हूं। लेकिन हां, मैं आज भी राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। क्योंकि मैं आज भी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि हमारे लोगों को आज न्याय चाहिए, हमारे लोगों को आज जस्टिस चाहिए।
और मैं उन्हीं से बात करूंगा जो आज पोजीशन में है, पावर में है, हमारे लोगों को कुछ देने के लिए। मैं अपने मंत्री को भी बोलना चाहता हूं, वृश्चिकेतु और अनिमेश को मैंने बोल भी दिया है प्राइवेटली, लेकिन आपके थ्रू भी बोलना चाहता हूं। आपका काम हमारा आवाज को कैबिनेट में रखने के लिए। अगर माधव बारी जैसा कुछ हुआ तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको हटना होगा, और आपको हटना होगा, क्योंकि आपको यह पोजीशन पब्लिक ने दिया है। और जिस दिन आप पब्लिक के बारे कम बोलोगे, उस दिन आपका टाइम खत्म हो जाएगा। मैं प्रद्योत विक्रम मानिक्य भूख हड़ताल में गया, 5 दिन तक कुछ नहीं खाया, आपके लिए रोया, आपके लिए फाइट किया। आज मैं वही प्रद्योत विक्रम मानिक्य आपको बोलना चाहता हूं। लोकसभा के बाद 6 महीने का टाइमलाइन है। 100% मिलेगा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर 70% भी मिला, जैसे होम मिनिस्टर ने कहा है, गलती हुई है पास्ट में, गलती हुई है, आने वाले दिन में देखकर हमें आगे का रास्ता निकालना पड़ेगा। होम मिनिस्टर ने कहा है। होम मिनिस्टर ने और एक चीज कहा, हम 1 कदम नहीं, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अगर देश का होम मिनिस्टर यह प्रॉमिस करता है, मुझे नहीं, टीवी के सामने सब तिपरासा को प्रॉमिस करता है, तो हमें भी विश्वास करना चाहिए, चांस देना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दूसरे के फाइट में मत गिरो। कौन बिहार में जीत रहा है, कौन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है, कौन बंगाल में जीत रहा है, कौन तमिलनाडु में जीत रहा है, कौन कर्नाटका में जीत रहा है, उसमें मुझे नहीं पड़ना है। किसी ने चिंता किया जब हमारा क्या हो रहा था? किसी ने चिंता किया जब हम लोग के लोग मर रहे थे? किसी ने चिंता किया जब हमारे ऊपर किसी और का भाषण लगाया जा रहा था? किसी ने चिंता किया जब हमारा मां, गरीब मां, किलोमीटर चलता था पानी के लिए? किसी ने चिंता किया जब हमारे ब्रू को कंचनपुर में भिखारी जैसा रखा गया था? किसी ने आवाज उठाया? नहीं। तो मैं भी आज आवाज उनके लिए नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए आवाज नहीं उठाया। आज मेरा वफादारी मेरे कम्युनिटी के साथ, आज मेरा ईमानदारी मेरा कम्युनिटी के साथ, आज मेरा फाइट मेरा कम्युनिटी को उठाने के लिए। और जब तक और हां, यहां में 2-3 लोग हैं, वेयर इज योर तिपरा लैंड, वेयर इज योर तिपरा लैंड? कहां अग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं मिलेगा? सर, मजाक मत उड़ाइए हमारा। आपने मजाक उड़ाया कि छोटा पार्टी है, आपने मजाक उड़ाया मिश्रा नहीं आएगा, आपने मजाक उड़ाया भूख करो, भूख से मरो, कुछ नहीं मिलेगा। मिला ना? आज भी आप मजाक उड़ाते हो, ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। महाभारत में पांडव ने 5 गांव मांगा था, 5 गांव। अगर दुर्योधन दे देता तो महाभारत नहीं होता और दुर्योधन को मरना नहीं पड़ता। दिल बड़ा करो। हमारे तिपरासा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। आज समय आया है कि हम सब भाई भाई बनकर रास्ता देखें, एक दूसरे से ना लड़े। और इसके लिए हमें क्लियरली भाई भाई बनकर लड़ना है, भाई भाई के साथ लड़ना है। आज अगर त्रिपुरा के महाराजा बाउंड्री नहीं खोलते 46-47 में, तो जो लोग आज जय श्री राम बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर बोलते। समझ के जाइए कि हमने भी अपना जमीन खोला, कंट्रीब्यूट किया। हमारे बारे भी थोड़ा सा सोचिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने लोग के उठाने के लिए। ये मेरा मैसेज है। बहुत लोग जो उल्टा सीधा बोलेंगे, उनको बोलना है, बोलने दीजिए। आपका नफरत को मैं प्यार में कन्वर्ट करूंगा। और हां, आज जो मेरा दोस्त है, पहले मेरा जो दोस्त था, वो दोस्त ही रहेगा। आज भी मैं, क्योंकि मैं यहां में आया हूं, तो मैं अपने पुराने दोस्तों का, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो,
या सोनिया जी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। मेरा लड़ाई उनको गाली देकर उठना नहीं है। मेरा लड़ाई अपने लोगों को उठाकर, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देकर हम अपना लड़ाई को जीत सकते हैं। और अब टाइम आया है कि हमें ये फाइट यहां से भी और यहां से भी लड़ना है, और वो मैं करूंगा। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। आई लव यू एंड आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, बट आई एम ओनली फाइटिंग so that we can get a better tomorrow. This tomorrow is for you. Once again, Belai Belai no Hambai, and happy Women's Day to all my Bumas, sisters, mothers. I love you. God bless you. God bless Tiprasa.
আমাদের একটাই লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और भारतीय जनता পার্টির যে মিলন এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল্ড পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং ওনার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনে রণকৌশল কি হবে, কিভাবে করব, আর কি কি করা উচিত, সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। 2টি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে, আর সারা ত্রিপুরা মোদীময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই 2টা সিটে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমতি চাই। পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে হয়ে 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিলেই পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে, আর সেই মিটিংয়ে আমি আশা করি त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरा सीट डिक्लेयर किशोर मानिक्य उनके परिवार ने सभी समय त्रिपुरा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और विशेष करके महाराज जो वीर विक्रम किशोर मानिक्य उनके हर काम वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी MLA मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी MLA मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ
হয়তো বা বিজেপির নেতা হয়তো মানে আসলে হয়তো বা কি বুঝি যাক আনি মতে হয়তো বা বুঝি যাক অনেকে বুঝি নেই সিপ্রাই লাইস থাকবেন না থাকিতে ব্যক্তি আব যখন সরকারের যে ফাইকে আনতে তাম নিলে আনতে আন্দোলন নাঙ্গায় আর তাম নিলে আনতে লামাকা শোনায় তাই আরো সময় আন্দোলন খাওয়াবাই সরকার নিজে সরকার নিজে রাস্তা উপর কাকলাইবা কোনো দিন সে ত্রিপুরা মতো ওটা সরকারের যে ফাইজা দেখে কারণ নিজে সরকারি লামানো নিজে লামাকা আসে নিজে বর্তমান নাইবা নিজে সরকার তো আবার দেখলে মিয়াকে দিল্লি তো আবার দেখলে মানে কি রাস্তা উপর খাই সময় নিবা কারণ যে সিনেমা পন্ডিত বিজেপির হয় রাস্তা উপর খাইলা তার মানে খাইয়া নিজে সরকার রাস্তা উপর খাইলে সব কষ্ট মানাই নিজে সরকারনি রাজ্য নিজে দংনাই জনসাধারণ কষ্ট মানায় নিজে জনসাধারণ নিজে কোনো সরকার কষ্ট দেওয়া হয় যে কষ্ট দিবা তাবক যদি ত্রিপুরা মাতার সরকার দঙ্গ বড় কে বাহিনী এই রাস্তা উপর খাইয়া নামবে সরকার তো তার লাভ করবে কোনো লাভ করে যে বিজেপি নেতা সারাইরা আসলে ব্যক্তিগতভাবে বড় হয়তো সমস্যা কম অনেকে বা বড় বেশি বেশি লাই যাক শিপলাই অনেকে বা বুঝি একটা আবার কেন ব্যক্তিগত আমি মাছাও নাই দিয়ে আমি তো সাধারণত বিজেপি কাইসে কার্যকর্তা সামনে থানায় বড় তবে আমি ব্যক্তিগত সংখ্যা বাং মাছানাই আবকা হাই লেভেল যাহাইকে সিদ্ধান্ত করে জমাইকে মানে নেই তা হাই লেভেল যদি ছালাই যায় ইনকে যে রাজ্য সরকার হাত দি চনবু এডিসিও বাগরুন হাই ইনকে কিন্তু বড় বড় নাই তা কক ছাড়া যায় তো বড় বড় নাই তাবুক যদি হাইবা নয় মানো যে লোকসভা টিকিট আরো সিদি লোকসভা টিকিট আরো সিদি जों एडिसि हाबलिया नों एडिसि चालक दी बि चिचेन नो बन्नो ता फाइदि हाइफा नङै दंमोन एग्रीमेंट हाइ लेभेलनि बेपार नरो बि चिचेन ता हाबदि जुमनो जुनाल हाबलिया एडिसि नो बानो चालक सिदि राज्य सरकार नो तंग सिदि लोकसभा नो कैंडिडेट तार जन समर्थन थाइ हाजि दफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्य बन्नो फाइदि एडिसि जुम थानाय साबजुना चेयरमैन नो फाइदि बि चिचेन जुम बाहामनाय हाजि तो एग्रीमेंट नङै मान आसले ता बर बुमते है के एग्रीमेंट नंखा जों ताखन सिनानै थाने आबो किन्तु क्लियर भाबे आने आरो कोनो निउज करै तबे आं खोनाओ जे एडिसिओबो मांगनै थेके मागथाम इएम रुचिनि बिजेपि नि पक्षङै रुइमानो जों सालायनानै खोनाओ एवं हाइ काके तो मिदि सामु थांनाय बर जों जेहेतु बर राज्य सरकार सितगै जों बर सामु थांमानो काके बर जुनार तुइ सामु थां तामो आपत्ति दंनाय दं जेहेतु थानसानि कक सामके जों थानसा जतन नांगौ जेहेतु एडिसि डेभलपमेंट इनके आइपिएफ डेभलपमेंट बिजेपि डेभलपमेंट मत डेभलपमेंट नाय इनके आरो निनानि तेकुरिका जेहेतु जुरंताय काके संसार खालांगे चला बुरुई चला आबो बुरुइनि सम्पत्ति अबसलानि सम्पत्ति हाइखरि जतन नानि इंटरनेशनल तिनि वुमेन डेनि जतन खामबायाफोरो ताइ तिनिनि सानजा जरावो जेहेतु नंग आनारो फाइका नरो फाइमान बागै नंगनबो आं बेले बेले के हामबाय याफारो तो बसकांनि लोकसभा जे चौमारिनि कक लोकसभा चौमारिनि जे कक त्रिपुरा राज्य दुईटा लोकसभा निर्वाचन लोकसभा केंद्र पश्चिम त्रिपुरानि तो कैंडिडेट दिग्लामै थाङा भारतीय जनता पार्टीनि मनोनीत प्रार्थी बिप्लब कुमार देव 2018 प्रथम बीजेपी सरकार फाइमानि प्रथम मुख्यमंत्री हाइके बर्तमान राज्यसभा सांसद बिनि मुंगै बीजेपी सेंट्रल नि जे चिनि नेता घोषणा रखा तो त्रिपुरा जेहेतु दुईटा सीट अब आसले दुईटा सीटनो चिनि बीजेपी बसानाय ताबो निनि सुमुंगा हाय जे बिया जे त्रिपुरा मथानि जे मांगनै मंत्री शपथ ग्रहण नामानि मासाके विश्वकिदुके प्रतिमंत्री ब अनिमेश देबबर्मा के मंत्री प्रतिमंत्री हंगा के पूरा मंत्री या अब अर्धेक मंत्री जे चेयरमैन नि लगी भाइस चेयरमैन हाय तो बर फाइमानि बागै आं बरनो बेलेके हामबायाफोर पाइपे हामबायाफोर तान बागै हिमा महाराज जे सामने थांचाहिने ताक फाइने बीजेपी वो थानसा फाइमान बागै बीजेपी आईपीएफ टी मथा अब एक लगी नि होइनाय त्रिपुरा एडिसि एलाकानो डेभलपमेंट खायनाय बागै जे थानसा फाइमानि बागै आं बरनो महाराज न पाइपाया हामबाय याफोर पाइपाया हामबायाफोर
তো আগামী লোকসভা নির্বাচন বড় মথা পার্টির চিনি বিজেপি সমর্থন খাই নাই এবং লোকসভা দুইটা সিজনও চিনি বিজেপি ni প্রতিনিধি হই নাই লড়াই খাইছুম গোबां বুথ বাইছুম পাইনাই বিপুল বুথ বাইছুম পাইনাই जों बुथ गोबां खेरुनि जों मोदीजी दुईटा सीटनो जों बनो पद सेंट्रल पाटंनाय तो लोकरक अनेक सुंका जे आसले त्रिपुरामाता की कैंडिडेट उनाय किना आसले आबो बरो बुसाइ मानु किनि बीजेपी नि हाई कमान्ड बुसाइ मानु बरो जों जेसु जेसिन थाने जे खबर जों जेसु बीजेपी नि कासे सिकोनसा पार्टी कर्मी कार्यकर्ता किनि थाने जे खबर कांके त्रिपुरा राज्य दुईटा लोकसभा सीटनो बीजेपी नि अंगयनि बातायनाय बाकी आईपीएफ नि एवं त्रिपुरा मथानि बड़ जत्त पद्म फुल मार्काव बुथ रहिनाय जोंनि बीजेपी नि मनोनीत प्रार्थीनो खावलायसाय नायदि आबो सुमु खानाका आंनि जिबो खानाका आसले कीर्तिदेव बर्मन हिनय कीर्ति सिंह कीर्तिदेव बर्मन महाराज नि चिनि बाहनक बबसाना हिनि सुमु खानाव आबो आसले फाइनल ते कয়েকদিন পরে কিন্তু আবো খরি ফাইনাল লাগবো আবো ফাইনাল যাকো যদি তাবো মহারাজ যদি সিদ্ধান্ত খাইতো হঙ্গাকে মহারাজ চুমজতন হামজাগো মহারাজ অলরেডি নীতি প্রমথনি পার্টি চিফ ফাউন্ডার বনতি মথা পার্টি নি সংজানাই তো মহারাজ চুমজতন হামজাগো তো হামজা কাঙ্গে তো মহারাজ নি ডিসিশন বিনি সিদ্ধান্তনি বাইরে কেউ থানানি কগিয়া কারণ মহারাজান লগি তো মহারাজান লগি রুনাই কে মহারাজ কাহামনি বাগিনো তো त्रिपुरा मथा भाई बीजेपी नो एनएस सरकार हापायो तो महाराज तो काहाम नवान सगैनो जों मुनुगै तो मान काहाम नंनाय हिनै बो फाइबानि डेभलपमेंट बागैनो मानना दाबिदासा माननानै बागैनो बो बीजेपी हापायो बो हायो हापाय मानिया enggak आबो जुदि महाराज सिद्धांत लगे तामनि बनो त्रिपुरा मथा नि वारि सौलि तामनि माने यांगैबा तो निश्चय मानिनाय आबानि विश्वास बनो प्रति कारण महाराज नि ऊपर ताबो कक सावानि ने आबो खाकाया आबो अंगैबो माया कोनो दिनो महाराज नि बिरुद्धि के थांगैनाय बरक ताबो जों त्रिपुरा मथासि बुद्रुनाय जों बीजेपी बुद्रुया आइ हिने बरक अबहाय सावानि हिनै आं खाकाया तामनि हिमबा महाराज नि सिद्धांत नाबोनो चूड़ान्त सिद्धांत महाराज जेन साव बनो इ त्रिपुरा सरक मानिनाव तासुगरा महाराज ने पुरो विश्वास महाराज एडिशनल डेभलपमेंट खाय नाय दङ त्रिपुरा डेभलपमेंट खाय नाय दङ बुबुं बारानो डेभलपमेंट नि बागै बसाय तोजाक बो जेसु बुजि सुं तासु बुजिया बो जेसु बुजि सुं आसु बुजिया हतबा बता बुनो बजा खायमानि साधारण बो बुजिया र बनो बुफान बुजिना दङ किन्तु आं मनि खायो महाराज जे लामा थांगा बो सत्ति लामा हिना खाख्लै अब आसुनि बागैनो त्रिपुरा मथा खायो आबनि बागै जातिनि कक सामो अ जागाया कबंखा बीजेपी साका आं नोंनि सानमानि न रुनाय किन्तु नुङा नङै मा फायनाय माने बरक त्रिपुरा जनि बरक रक तामनाय आबो बीजेपी रना नदि जागि नुगो सिजाक के किन्तु नुङा नङै फायदि गे महाराज आबो बुजिका जे आं आबो बीजेपी बाय जुदं माने पुरो बन्धुत्वपूर्ण भाबेनो आदा बिनो माननाय गो बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंगनानि बागै आ बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंगमान परिचय दाबि माननाय हिंकेबा बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंगनानि नांगौ ना बन्धुत्वपूर्ण बागै सिगां जुद खालायका दा ताबो जुदि बन्धुत्वपूर्ण अंगयावै आबो मासे माइया हांकाकेबा माननानि बागै बन्धुत्वपूर्ण फन मां खाता दा आबो आसले जेते एग्रीमेंट अंखाबा एग्रीमेंट तो आबो একটা বিরাট নটিস লোকসভাनि सिगां गृहमंत्री अमित शाह तंगैनाय जेतो त्रिपुरा जनि मुख्यमंत्री तंगैनाय जेतो आबो एग्रीमेंट नंगमानिबा आसले आरो लेनाय दङ पलिटिकल नि पावर पलिटिकल नि जे राइट बो दङ भाषा उन्नयन থেকে सुटायनाय अर्थनीति उन्नयन থেকে सुटाय आरो जतन दङ तमाके आबो माननानि बागैनो बीजेपी रक बाय मागदा दाबरेने आं मने मा खायो যদি बीजेपी रक गदा लागे बीजेपी आबनो रुया आरो बीजेपी रुया के तो जुरखे के नामिया ये ताबो आबो माननानि थांगैनाय बीजेपी बायदि ब्रा मथा जुदङै जुदि मानखा केबा आपत्ति तामा तंमा अब ता आपत्ति अंगनानि कगिया अथवा मंत्री बागै बर फाइमानिया किन्तु सरकार तो मा हाबनाय मंत्री मासापानो तो मनने मांगनि बां तो बन्धुत्व पनाय एकेलगे थानजा गाके तो महाराज बसाव थानजा चुंबु साव चुंबा बाक्सा फाइदि एकं फाइदि
ani ongui phaidi hinga ke a jaga doti kon phele mung kurui chung nation pass borok bo borok ni anjolik ni je tongmani borok ni rajnৈতিক borok kok sawo jaga to desh birodhi buya আর কোন রাষ্ট্র বিরোধী বুইয়া কাকে তাবো মাননানে থাকতেনে মন্ত্রী মাসা পানতন পসা পানতন কত অর্ধেক মন্ত্রী পানতন পুরা মন্ত্রী পানতন তাবো মন্ত্রী অমান ঘরে যদি আবো মানু ক্ষতি তামবা আসলে আঞ্চলিক দল খাইমান উদ্দেশ্য তামবা মন্ত্রী চানান বরক খাইয়া নেতা চানান বরক পার্টি খাইয়া আঞ্চলিক দল খাইয়া বরক তামো নিজের অধিকার মানার বসি বরক আঞ্চলিক দল খাইয়া নেকে তাবো আর মহারাজ যেহেতু বুঝি যাক বরক অভিজ্ঞ বরক বদাক যেহেতু তামহিনী বুঝিবই আবো এগ্রিমেন্ট খাইনি তাক ফাইকা যেহেতু আবো মাননান বাগ হিনি ফাইকা তো আবো কাহামনি কক্সে আরো দুগান পাত সমালোচনা খাই কোনো লাভ করি আবো আগামী দিনে চুমা নাই আগামী 2-3 বছর পরে তামং আজ এগ্রিমেন্ট আবো চুমা নাই সিমেনি নাই সিয়া জিনিস তা বরক সাকা হামিয়া সাকা মহারাজ ন ত্রিপুরা মতন হামিয়া সাকা কিন্তু 3 বছর পর যদি আবো দাবি মানি থাকমা পরে কে বড় তখন তামং নাইবা তো বুঝিবেন দরকার তো যেহেতু কারণ যত আঞ্চলিক দল ভারতবর্ষ যত বিজেপির উপর ন্যাশনাল পার্টির উপরে সে ভরসা ন্যাশনাল পার্টি রুইয়া হাঙ্গাকে কোন আঞ্চলিক দল বরং মাথে মাইয়া যেসব যে আঞ্চলিক খাইনাই রক যত বড় বিজেপি না হামিয়া সানাই রক বিতন তাও যত বিজেপি পেছুত এক সময় ত্রিপুরা মতো বিজেপি না হামিয়া সাজাক বিজেপি ত্রিপুরা মতো হামিয়া সাজাক কিন্তু তাও বুঝি মানে তামকে বুঝি কা বিজেপি বাই জোদং একা আবো মাঝি মাইয়া হাঙ্গাকে বা তা বিজেপি বাই জোদ বাং নাই তাহলে বিজেপি জোতমা পরে তো বিজেপি বুথ মার নাই বরং মানতে যে মান নাই হিংকে বলতে চায় না ত্রিপুরা মাথা বুথ নয় নাংবা বরং মানতে যে মান নাই হিংকে বলতে চাইতাম বলে আরো বিরোধী খাইনি বা বরং মানতে যে মান নাই বা তেতান সমালোচনা খাইনি বা বলে তলে তার নয় বারো বরং তো চেয়ারম্যান বিএসি চেয়ারম্যান জুনা চেয়ারম্যান মন্ত্রী নিবাকে বল তো আঞ্চলিক দল যাবলে বল জাতি নিবাকে আঞ্চলিক দল বড় হানি নিবাকে আঞ্চলিক দল দেখো জায়গা চেয়ারম্যান সাহেব বুলাইব লাভ করই আলোচনা করাইব লাভ করই সমালোচনা করাইব লাভ করই বরং মানতে যে মানছি নাই গাকে বা abo to judong mani lete tamo apoditam an ko ke o jaga naidi abo je chukti o mane to tripakik chukti tamo tinta dol ni chukti ek dol বিজেপি দ্বিতীয় দল আইপিএফটি তৃতীয় দল অংখাবো মথা ত্রিপাকি মানে তিনটা দল সরকারও তাবো তিনটা দল তো বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য তাবো বিজেপি কয়টা দল সরকারও বিজেপি নি জোট সঙ্গী আইপিএফটি বিজেপি নি তাবো জোট অংখা মথা ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি আর চুক্তি ওয়ার্কিং কমিটি গেছে গঠন খাইজাকা আর ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত না নাই যে আরো ভাষা উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পলিটিক্যাল যে পাওয়ার এবং আর যে মিনি মিনি ল্যান্ড রাইট আমরা তো নাই আবো ওয়ার্কিং কমিটি গেছে খাইজাকা তিনটা পলিটিক্যাল দল নিয়ে হাইয়ে সরকারের প্রতিনিধি ন বরং আবার সিদ্ধান্ত নাই পরবর্তী সময় যে জিনিস ন মাননান মুসলমানি আ জিনিস ন হঠাৎ যদি মানে থাকাকে আবো একচুয়ালি আবো খেলাই হেকে মাতো মানে তাই মানে পরে আবো আসলে আবো বাগো নামি হাই যে জিনিস তো মাননান এবার আইপিএফটি রক 2009 থেকে লাভ মানে আন্দোলন খাইকা ত্রিপুরা মতো বাহাইনি হাই ত্রিপুরা রাজ্য কম আন্দোলন খাইলিয়া কম সভা খাইলিয়া কিন্তু হঠাৎ করে যেহেতু আবার এগ্রিমেন্ট ওই থাকমানে পরে কে বড় আপনার বিশ্বাস অংলিয়া খাও কাহিকে নুখা সহজ একে মানে তো খা তখন বিশ্বাস আগ্রামে এখো একচুয়ালি আবো আমি বিশ্বাস আবো বাস্তবায়িত অংনাই তবে খালি মৌসুমী বাস্তবায়িত অঙ্ক অঙ্গিয়া আর জাগাবো এগ্রিমেন্ট 125তম সংবিধান সংশোধন আকগ্ন উল্লেখ না তো মানে আবো তংখাকে তেবু চাখামানি নাংবানি খাই যেহেতু আরো তার 125তম সংবিধান সংশোধন কোন উল্লেখ করিবা আবো অঙ্গিয়া হাঙ্কে বা তাক যে ভাষা উন্নয়ন কক সামানি ল্যান্ড রাইট নি কক সামানি অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট কক যে সামানি পলিটিক্যাল পাওয়ার নি খবর যে সামানি আজ জাগাবো যদি 125তম সংবিধানে যদি সংশোধন খাইনি তেবু ও ডাইরেক্ট ফান্ডিং চুমু যে সামানি অর্থনৈতিক চিহ্ন তবু অর্থনৈতিক রাজ্য সরকারের মাধ্যমে আর ইমানো বাড়ি মানে কিন্তু ডাইরেক্ট ফান্ডিং ব্যবস্থা যদি ছুঁয়ে তংকে আংতে হামগামন হিনি মনে করি তবে আং তো আসু বুঝিয়া বা বড় তেবু বুঝি যাক অভিজ্ঞতা তংবায়ু ত্রিপুরা মতানি বিজেপি নি সেন্ট্রালি নেতৃত্বতে অভিজ্ঞতা তংবায়ু বড় যা খাইকা আবো কাহাম নিনা মনে খাইও আগামী দিনে এডিসি এলাকাবো ডেভেলপমেন্ট নংনাই जों थानथाखै जतन सामुं थांलायनाय बिजेपि आइपिएफटि ত্রিপুরা মথা जाहाथे नोंनि चेनेलनि माध्यमे आं खायसे आवेदन खायजानो मुसुगौ जाहाथे त्रिपुरा राज्योआव
বিগত দিনে আইপিটিভে বিজেপি বুলাই নাই এডিসি এলাকা যোগ ডেভেলপ খাইনানি কষ্ট করি তারপর যোं তিনটা রাজনৈতিক দল চিনে এডিসি এলাকা ন তিনটা পার্টি হাই তিনটা সরকার প্রতিনিধি जों ताबो जाते बुलाय तोलाय अंगलाय यावय कसां के बाइक डेवलपमेंट खायमान ओदिके मागो गायनाय जुदि एडिसि एलाकाते बाहाय हाय चेयरमैन सेगलायनाय मेंबर सेगलायनाय ब्लॉक सेगलायनाय जुनाल सेगलाय जुदि बुलायलाय तंखांके रास्ता सामुथाना थांगेने जुदि कासुलाय तंखांके रास्ता सामुथाना थांगेने कन्ट्रेक्टारनो जुदि रां सानखांके तुइनि सामुथाना थांगेने कन्ट्रेक्टार बाय के हिनानो हायके जि माखलायनाय तै दल कैसे नो हायके जि माखलायनाय हाइके जुदि थेराथेरी नांग यांगांगे किंतु एडिसि एलाका डेवलपमेंट अंगनाय जुदि ओमा हाइके जुदि थेराथेरी नांग थागेले किंतु आगामी दिनाव एडिसि एलाका डेवलपमेंट अंग यांगे आगामी दिनाव तेबो 50 বছরনি পিছনে চিনে एडिसि एलाका खालायनाय जों जुदि मिलिउ जुदि थामु तांनि यांगांगे जों थानसानि तानि स्लोगान होनायबा ताबो जों क्षमता दं हिनैयो जों आइपिटिभि मखाना जों तुइनाय चरिनानि चिन क्षमता दं हिनैयो जों बिनो तु आव जागाव ताबुक जुदि जों ब्लॉक सेगलायनाय रास्ता सेगलायनाय पंचायत सेगलाय जुदि बुलाय तलाय तंखांख्रे किंतु चिन एडिसि एलाका पिसायनाय आबुन बागैनो खाजानि त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि एलाकानि नेतृत्व ताकुते भुकसं आइपिटी मथा बीजेपी जतनो नांनो चेनानि माध्यमे कैसा कबो मुंगानि जों जेखेफानो जों निबि सामुथाना नांनाय जतनो बागै जों मा सावमा तांलायनाय जतनो एडिसि डेवलपमेंट नायो आइपिटी एडिसि डेवलपमेंट नायो बीजेपी एडिसि डेवलपमेंट नायो मथा एडिसि डेवलपमेंट नायो के जोंतानि बुलायनाय बुलायनाय कोनो प्रश्न जिकाया आर साबै साबै बुलायनाय बुंबाला बुलायनाय बुंबाला बुलायनि ताम माननाय जोंनो सिकं मासाबो जों बुलायते थैनो थांगो याते बुबाय थानाय एमएसि गरि बरक ब बुलाय थांगे याक फान बाय थांगे याते फान बाय थांगे हा जों हानि कमेन्ट जिमि खलायलायनो याते याक बाय थांगे आबने बिनि परिबाना साबसारो नाय गो मायं लाय यावय नांखांके पाब्लिक इंटरेस्ट एबा किसे मिसे जों साव किंतु फुकासो थाङो बुलाय यांखांके न जानाय दिनै आं मने खैलुता হয়তোবা ব বিজেপি নেতা হইতো মানে ব আসলে হয়তোবা ব বুঝি যাক আনি মতে হয়তোবা ব বুঝি যাক অনেকে ব বুঝি নেই সিপ্লাই লাইছি থাকবে হাজিটা ব্যক্তি আব যখন সরকারের জি ফাইকে আনকে তাম নিলাংতে আন্দোলন নাংনাय আর তাম নিলাংতে লামা কাছনাय তেতা নারো 6 মাস আন্দোলন খাইয়াবাই সরকারনি নিজিনি সরকার নিজি রাস্তা উপর কাকলাইবা হাই কোন দিন সে ত্রিপুরা মতো ওটা সরকারের জি ফাইজাক নাকে तानि निजिनि सरकारनि लामाना निजि लामा कासे निजि बत्ता मंगनायबा निजि सरकार तो आबा देखलेनि याके बिरोधी तो आबा देखले माने दिबा लास्टआव बन खाय समस्या समाधान निबा का जे सिने ब पण्डित बीजेपी रहाय रास्ताव बन खायबा तामबा खया निजिनि सरकार रास्ताव बन खायगे सब कष्ट माननाय निजिनि सरकारनि राज्य बिसिनि तंनाय जनसाधारण कष्ट माननाय के निजिनि जनसाधारण निजि कोन सरकार कष्ट रुहाय दे कष्ट रिया ते ताबो जुदि त्रिपुरा मातार सरकार तंगय बरकते बाहायनाय रास्ता बरक खायना नांगौ सरकार तो ताम लाभसे बरक কোনো লাভ করে যে বিজেপি নেতা সানাই আসলে ব্র ব্যক্তিগতভাবে বড় হয়তো বরং সমস্যা তঙ্গ অং একেবা বড় বেশি বুঝি লাই যাক সিপ্লাই অং একেবা বুঝি বুঝি একবা বা কান ব্যক্তিগত আং মাছাও তাবন নাইদি আং তো সাধারণত বিজেপি নি কাইসিকন যে কাইসে কার্যকর্তা সামনাংনাই বরক তবে আনে ব্যক্তিগত নুং সুংকা বাং মা সানাই আবকা হাই লেভেল যাকে সিদ্ধান্ত করে জমাইকে মানেনি তা হাই লেভেল যদি সালাইজাং ইনকে যে নবো রাজ্য সরকার হাবদি জনবুন এডিসিও বাগরু হাই ইনকে কিন্তু বড় বড় নাই দা কক সালাইজাং তো বড় বড় নাই তাবো যদি হাইবা নয় মানো যে লোকসভা টিকিট আর রসিদি লোকসভা টিকিট আর রসিদি जों एडिसिओ हाबलिया नों एडिसि चालक दि बि चिचेन नो बन ता फाइदि हाइफा नङै दंमान एग्रीमेंट हाइ लेभेलनि बेपार नर बि चिचेन ता हाबदि जुमनो जुनाल हाबलिया एडिसि नो बानो चालक सिदि राज्य सरकार नो तंसिदि लोकसभा नो कैंडिडेट तार जन समर्थन थाइ हाइ जे दफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्यआव बनर फाइदि एडिसिओ जुं थानाय साबजुना चेयरमैन नो फाइदि बि चिचेन जुं बाहामनाय हाइ जे तो एग्रीमेंट नङै मानो आसले ता बर बुंते हाइ एग्रीमेंट नंखा जुं ताखफानु सिनि आने थाने आबो किन्तु क्लियर भाबे आने आरो कोनो निउज करै तबे आं खोनाओ जे एडिसिओ बो मांगनै थेके मागथाम इएम रुचिनि बिजेपि नि पकंगै रुइमानो जों सालायनानै खोनाओ एबं हाइ काके तो मिलि सामु थांनाय बर जों जेहेतु बन राज्य
সরকার শীতকই যদি সামুদাং মানে থাকে বড় জুনার তুই সামুদাং তামো আপত্তি দङ যেহেতু থানজানি কক সামকে जों থানজা যতন নাঙ্গো যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট গাকে আইপিএফ ডেভেলপমেন্ট বিজেপি ডেভেলপমেন্ট মত ডেভেলপমেন্ট গাকে আর নিনা আনি তেকুরিকা যেহেতু দङ পাই গাকে সংসার খালাঙ্গা সালা বুড়ি সালা আবু বুড়িনি সম্পত্তি অবসলানি সম্পত্তি হাইকরি অঙ্গই তো কম দেশ তবে বুঝ জায়গা ডেভেলপমেন্ট সমস্যা তাবুক যদি কন্ট্রাক্টর সামনে তামানে থাঙ্গইনি এডিসি এলাকা থাঙ্গইনি তাবুক যদি জামেলা নাঙ্গো কে রাং সামজাগো গাকে কোন কন্ট্রাক্টর কিন্তু এডিসি এলাকা থাঙ্গইনি রাস্তা কিনানি বাগই এই থাঙ্গলা আর এডিসি ni রাস্তা ন ঠিকানে দায়িত্ব এডিসি এলাকানি যে জানি জায়গানি যে জনপ্রতিনিধি তংনাই বনু ঠিক মাত্রানি ব যদি জনপ্রতিনিধি নকা ব যদি সামনে থাঙ্গলানি রুম জাঙ্গাঙ্কে জনগণ যে আশা তুই যে বন যে ইমান নবীনি যে বন বুথ মানে যে চিনি এডিসি এলাকা মানে বিনি বিধানসভা কেন্দ্র কামংনাই বা বিনি এডিসি কেন্দ্র এলাকা ও রাস্তা তুই মানে সুবিধা মানাই হাই যেটা আশা খাইনি বড় বুথ কিন্তু অনেক চিনি এমএলএ তঙ্গু বা জনপ্রতিনিধি তঙ্গু ব কিন্তু সামং আদায় খাইনিয়া এটা আসলে আবো জনসাধারণ ব্যর্থইয়া আবো সিপিএন পানংতন মতানি পানংতন বিজেপি পানং আবো জনপ্রতিনিধি বরং আবো ব্যর্থ তাগু সরকার তো রুইয়া হিনা চিনি बीजेपी ने कक डायरेक्ट सामानो का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास बीजेपी को के बनो ब मथाखलाई बनो नक्तार गाय कक सैया ब सीपीएन लाई बनो नक्तार द कक सैया ब आईपीएफ लाई बनो ट्विटर द कक सैया बीजेपी का जतो मसी रुदी तो ओ जगह जे जगह जेनी जगह एमएलए तंगनाय एमडीसी तंगनाय ब बिन एलाका ब रास्ता काट खाइनानि दायित्व बिनि ब भाइके तरंगना अब बिनि सरकार तो कोन समय बाक खलाइया दा अब विगत दिने ताम हिम्बा बिजी जे जगह आईपीएफ केंद्र बेसिबाग ओ जगह तंगना इनके आईपीएफ नि एमएलए डेवलपमेंट खाया के बीजेपी नि कोनो जनप्रतिनिधि थां डेवलपमेंट खाइनिया जे जगह सीपीएन केंद्र तंगना इनके आरो बीजेपी नेता थांगनि डेवलपमेंट खाइनानि क्षमता कनि के ओ माहाय जगह किसा समय जतर तंखौ किसा एकबां मानु सारथि परे जो समय जतन एडिसि एलाकाओ तबे आबो एकमात्र समस्या समाधान नंनाय मिलियै सामुदांगा के एकता की यूनिटी बल सामुदां के महाराज जे कक समान थानसा के सामुदां आबो साथे संनाय आलगा के जुदि आबो निना नि हिलै तंखांकेले आबो किन्तु कोन समय सक्सेस नंगलाक एडिसि ते बु दिमान का फाइतंनाय मुसुनो कापाय खायरमा हाय गलाया मकल मुक्ति फायावै बकरा थिके बाक्सा बा बकरा थिके बाक्सा खुबि फुलै कामा हाय जिबो आबो बरनो ताइबो मोसादिनि सौ जे मोसाय तंनाय रंनो ता मोसादिनि थाया ताइसे मोसादि खाम गथ नावै मिटिं करतानाय मोसालाय सात समुद्र तेरनो दिबो कतइरो सात समुद्र तेरनो दिबो कतइरो नोंला आमनगिदा नु कम्प्रोमाइज होनबा नोंला आमनगिदा नु कम्प्रोमाइज होनबा ओमो हायसे नाटक खायावि 2013 एलाइनगै मन्त्रियो बुंनाय खिनसा थांनो हायसे नाटक खायबा हेदा 2013 सानताखै गुतालाय मन्त्रि फरम बा खरसांनाय बांखामदि बे तामुनति नाटक खाय अब सांमा होता अब नाटक खायमोन बा अब खालायते खिनसा काल द माने अब खाय खायरका मुसुनो कापाय खायरमा हायगलाय जों माइनाखै मुसुनो कापाय खाय बिया दिबा गतै जाय मालिया ओ ताल द बकुन स कक्तै साय मालिया ता माने नि बा मोटामोटी अधिकार न हरन खाया सेका उठबैका और तो पुलानो बिनि को आरोनि कुतली खाया नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर टिप्राले ओबर कुतली खाइसुक काबले दांग ngang sanata obtiba ko bijerang khol राजीव चुक्तिंग का एकॉर्ड लालडेंगा वो एकॉर्ड थे क्या लालडेंगा एकॉर्ड थे मकई पुनंगर जमां का केनुताई कुमुनी दम तेलंगाना नामा फानो छत्तीसगढ़ नामा फानो झारखंड नामा फानो बा उ लादांगा फान को एकॉर्ड है आपले चुक्ति खले आपले चुक्ति खे मांग नपले करो गौरबा को तम से को एटीटीए बाइबो लॉली बाइबो चुक्ति का दोसर अर्थ चुक्ति निले बस बास्ते बेन खाइबा खाइमा ग्रिबले अमो चिनी तिब्रा संगे मकलो हाकिंग जा हारमानि खलाई जा खता ताव हयतो बर खाना तो जकला ओ आं दे ककु बिसामनि आबो आनो सै मुसु वाग ननाय केनु उलो आं थिमाया गलो फानो ए बो सालो अमति दिनो
o kok saiklang mana mo kubin sakar nan angagi bo saka bugaran tehra tung lulung nai nuka nu compromise tamu compromise ke ba au sang semua babaksan ta yang kapu nung constitution solution ba duida article 2 and 3 and 244A abuda buta hai sai to maka pa kya mari pe to na lai ba to ken ni commitment to ngap ti ke dia play dono sadharana public no nung no compromise without get article land ngai biang le nung thaga ba ro ni ko ya ka re biang khalangka au se mas ngai ble ken chen naredino chief minister kle ka Andhra Pradesh ni Indira Gandhi इनको याकरी तम से मुट्ठे लेंगे ना याकरी मामंखा केमचंद नडीडी माला मलंखा मलंगी अबले तेलंगाना साउथ खा चंद्रशेखर राव कांग्रेस वेलेन खा 2003 वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर खा उमैया लोग बिनी तेलंगाना इंप्लीमेंट खाई गया वो मिनिस्टर याकर खा एमपी वो याकर खा बूट एमपी बूट बुसे पास किया वो लोग अनशन टोंका टोंगी से bo baik da kuridin onoson tong si bo Telangana Rajyo Congress ruble bupur ketai mama ni nukaba Indira Gandhi bai TUDS Elenika siksil tui abo galai ke borok dorbama kaya to Indira Gandhi kini borok mi bagai nahama baise bo unko 2000 ko 1993 साल रिबले 84 साल रिबले 6 डे आगे को इंडिया गवर्नमेंट बाय तिंगो महारानी कांचन प्रभा देवी इंखाबले नंगनी त्रिपुरा सारनो जों नायकल नाय जत्तनो खलाय थननाय मुंसा नरनो देहार क्लाक मानी आय आबन नानारखा एवं सरदार बल्लभ पेटेल बसाका आकक नानारखा नारिगेबले बुफुर नारखाबा टेन बे एकड़ पूर्व तीनटा सिंगबई लामा रंमा कासु काबले बरो राजीव गांधी नि बाय एकड़ मुखु बुफुर ले कं नारखाबा नगे उसुकां हाई पावर मॉडल कमिटी नि खायुका एनसी देबरमा आईपीएफटी बाय इनको बीजेपी मामंखा तामंखा अब तो कैसा रेफर नकी तो बुक्सा मांग से दुला एवं तामन तिले नोर खाइके बा लैंड राइट सामने जागो स्टेट नि जागो यादा इकोनॉमिकल पावर सामने जागो स्टेट गवर्नमेंट जागो यादा केंद्र डायरेक्ट और सासाका बा डायरेक्ट फंड दं रहनाय नि सासाका 6 दिन डायरेक्ट फंड रनाय जों नि सासाका सामान गेदरो रिजल्ट नेक्स्ट नुंनाय मुझे जरा परम को तावांग एडवांस खाना नहीं हो के परम मुझे सेट सोइमा पिसा अनुलुनु जंगने बरक साइन्या ओ बुगरा नंगे बो साइन्या सानमा करी बाबा उनको से मकल मुक्ति फायाउई बकरा थिके बक्ता बा बकरा थिके बक्ता खुबी फूल को खुबी फूल कामा है जी बाबो अच्छा कैसे एग्जाम्पल दूँ दशरथ देव आगे चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव खूब चीफ मिनिस्टर ना बगी वन उनको खा मुझुंग रखा वो चीफ मिनिस्टर ने तम खाइमंखा बिन चीफ मिनिस्टर आमला राशन तो सब गया राजकबर सब गया टाकमा बारी सब गया निनी इनको खुदना बारी सब गया बुठार गया खरताम तम खाइमंखा बो समझागो वो चीफ मिनिस्टर को भी थानी पावर करी होम मिनिस्टर अप्रूव उनको से बात तो तम से वो को बिन बुक पोखा उनको बुतानाई don pur busanai CPM ni suro poktang bin bungu put puli utang mang kabo engko tahu je kini semai tangai ro tam zakhan ang na jigya kun put puli bagya ko bag ni samna narbo bo
फाइल चीफ मिनिस्टर जागोन थानाय बिले चीफ मिनिस्टर खायाखै तांहैन जाबो प्लास जेताबो साननाय रबो रियेलि सानया ब्रो बुट टिप्रालेन सानै सरकार थाना बागैसे बंनि टारगेट सेकांनिबो आइपीएल तिनबो ताबुनिबो ताउनि मथनिबो टारगेट आ टारगेट नि तिनि को ओ दागा फाइबले ओ एकटो करिबले स्ट्रॉन्ग लीडर डिटरमाइन दंना नांगौ जे लीडर आगि आइपीएल तिनफोरबो डिटरमाइन लीडर रेबो दा बिनो तै पावर निसि डिटरमाइन ताबुनि बहायतो बो पावर थांया मुइनो रहका पावर नि डिटरमाइन एक्चुअली टिप्रासने मुक्ति नांगौ आबो करि आबो तंखाय तिनि सिजाथं तै बुफु हयतो बोताव 40-45 होना तिनि बयन थांब्रुगाय साव खायना आं खायमाया आनि बोसाराव खायमनाय बोसाराव खायमाया बुसु खायमनाय बुसु खायमाया बरा खायजिनाय आइके दंनिया बले बिनथ कैसा लिमिटेशन तांले टाइम नों हाय टें ते 0 पॉइंट थांगाले तां फैनायबा नों बुसु माने ग्रेटेस्ट स्कोप दंमोन आगे आईपीएल टीबो दंमोन ताव मथाव दंमोन किन्तु आबनो तो साया ता साया बैनो हयतो उपलब्ध कोनो मुंसा ग्रेटार इंटरेस्ट दं बिनि पर्सनली दंमोन आबो सायमिया nini khaka mau ko bohai bini abahai greater wangsuk mu ba bini target ko tang ro nai abo ulure dalman nai ang tau ahainan bito saime ble ang prophecy khaja bini greater interest dongman ajaga bo khoi ke tawi dong ba actually really bin bible satran kable tibrano duibak nani dia nei small state very small state bin by sayable very small state or acid ko use number of in migrant law or tati to city sen 0 point thanga ni sayable sata photo tipra ki kore sombom divided hai je sabale gabang political party sada a boro sayale tama congress tama cpm are tama bjp sayale অবশ্য তো ত্রিপুরা এখানে আর মানে বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না হলাই কন্টিনিউ ফাইটংলে মেনর তারা ত্রিপুরা সর সমাজ চিদি তিন ফিউচার টাউন বগরতাও বাগরবারে মন্ত্রী খা গাড়ি কাওন রেড লাইট টাউন টংথক টংলাই ন পছা টংহাংকাই তো ওজি দাবিও ন কসাই টংবাই খামু 18 BJP no power tu gala kamu te show BJP no power tu gala kamu indirect tu kable bialista si dui baista si general kable rui dui kable auda no compromise dimano kisai tu wo power thana boise cover bayu public abo buiya alada mane tibralen pila IPL sampur bam tingka kita tibralen sama abu tingka ekdom phang jo to ni mokol no phiowir kha kentu chini tibratharo bible kaisa kok sama hai mokol tongo mokol krui khundu kri haing tongka sung mokol phiong na ya ebong khundu bai kri kai khana la ya oro sung kai tong ang usang nono sa interview ko saka soyong ishor kaitor ni je jengno sanam nai bot jengno khairok jak sukka hangkai he nang mongol koloi no leadership ngsi ang nono phan lekha hangkai ban thung jari phan mangka ebong nini kok bui khanaka ebong nung de kubui kokimka dotono proof khai ning ri mangka a bororok आपती borok pai ate pe nangai और हाय माया karnang ki chuya je nai mata opti nuk tong ta ringi tong phai di khaile nu public response ekhle bhai khinya angbo sakable angbo kaitor bai sori tong da lidai japli
आं दा एकदम बुनिस्लाय जतन तलानि लिडार जेता आं क्लेम सिखायनि आं लिडार नि आं कायसा फलोवार बा आंखौसे लाटा सुङै दंनायसै आं तांनि क्लेम खाय पाब्लिक फाया रिंनायाव फाया ककु बिसायनायाव सैवां मुसुख्रि हिंदा अंगाय काम थानायला Galai kok kotor, gue sebelum muda-mudi ini tunggu, panseng tunggu nang, tetap noyo di sini jangan perlu dozora, gara kaya cehara cicak tangka, anggo, belai sorol lengkap, oh sorol ni bagino, kini derakat. Awa, sotoro mongkabli, hadai kotoro, IPP mangka ni sekan je bar salai, common kolom sengkable, mama ka, sabu saka ni sengkable kenana kiri kele waisen gudum sai gudum, kam tangka, ubenriang koni, dam sorani, manusung haka, tamas tongkulai kesla, ata, mangkabli ni so. Taman ba tibralen sab enti debroma kuku bija enti debroma la tatal sayata mamangka a borong tau bathroom bari mothau bothang baikya a borong no apur musanari uthang baikya tabo thangeda ngai apur musamani le jengkai musakra tibrasar kai musana kai ku koborten Pompa sakrang ini musana musung aja nata. Tamu maka maya kaisa ko basun rumah tong la. Len ni kok. State list, concurrent list, central list. State list ho len or da. Mane government jago. Finance state jago. Government of India. Budget finance direct state government ru state government finance di to klai nung tam ko municipality phang thun nogor pontai no phang thun district council no 16 no phang to bor mai nung kha pinan la ro state na ro 60 dil state na ro municipality nogor pontai to pinan la ro ngai burgole nga Abu saitong kaba, abu manai, mangka, economic power state no renta, state economic power exercise kenya, nung saya kebelar direct edisi no puri fund dikako, direct fund, state ni artai itu tangan nang liya, dari ingkoni ingko section mereka, sasakaro, totong clear dasa. Ngai bor poli ni ada kebang ma educated hat masar nunggu tong tolai mani bung kaya hake mamangka agi dosur babune amalose lekha pora kri sikito bororok sia suwarno pontano sapana ro phatani borong nargi man saro saila chiri khogai tin bororok urbasta gon bondo kora চলবে না urbasta de susu punor bosan dite hobe a puruse Bulung ni mano, sikit to kerja, sana bujina ni ya. Tahu, harto BA pass, MA pass, kalau botong mulai tam sekamu, lor botong mulai, borkai toli ni ya tiba, toli ni ada bro. Direct nung state food di power, article 2 and 3, di prawo ini semi implementation ni sila. Awak ekor menangnya, kemudian awak ekor pupurung lagi ba, bolong boror bayi kita, laldenga bayi engkau, Rajiv Gandhi, bijarang kau lengkau Rajiv Gandhi, awak nongi tinta si bayi yang disaka, norok engkau setelang tani, yutifan setelang tani, tidak hang tambang ni, orang sengai cunglah sen, engkau tai busur, tangka, dosun tu. Dasar masuk tu tangka, tak kisah tu pai tunggu, bukan neng obat kamu ni lah.
we shall overcome बहुत टिप्रा सर किंतु वो पूरा खेला वो खेला जा कान सही वाक मुसुक टॉकमान तू पूरा खेला वो लो आंग टीवी के ओबन टोली ने गेम वन सुने बोरो बागना डॉक्टर तो बागने बली डॉक्टर नी सामुंतांग ही तो सामुं नी जो तो कंट्रोल पावर के तो चीफ मिनिस्टर नंग तिनी रखा फाइल चीफ मिनिस्टर अब न सादा की अंके बो अब फाइल मुद्री तो निमान लेडी तो निमान गेम खाई दाबी खाई सरकार थांग माबो से गेम बताओ मुंतिक थांगे गेम ना थंगा काम थंगा तो बंग बेपा किंतु बो मुंति मा गानी बात खाले मनी अब ओलो नुक जांगनाय ओलो खाय नमान नुखानि ताला दा नुखानि ताला नुगान उ जों आगि तिन बर' सुवान सुखाय सुवान सुवे आ सुवानो दुलि आको जखाय लोखै बोरि अक्तां खयबा नमान नुखानि ताला दा नुखान पटा खायमन ताला नुगान ता ताव नुला ताव खाय जों गुबै गाव थानाय ओंखाय सै मुसु वाक टक बनो फायरा तो मुसुनो हायनो सैनो सेनां केन आसल तोलि नेया पार्सेन्टेज दंनाय ताबो आं बेयाव सामना हामनाङै बो पार्सेन्टेज किसा दंनाय बेसेलें ला कम नायजा आयं मान थानाय कारा ताव गति आयं आर ताव मिस्रु गति मावनाय गति मान खाबले मिनिस्टार मा खामानि गति मानखा खाय मिस्रु मुं थानाय ताव आगि अनिल बाबुनो सादे अफान सार थानाय उ तामसे बिसकेतनो सादे अफान सार थानाय मबो आईपीपी दंफु एनसीटी कोनो रागानो कुल खाबले आईपीपी सेबाय होनो टिप्राले से कुल खाबले बो केनो बारा थाइ ताबो बबाय मिलिटां एको मिनिस्टार मान खाबले लाकी गरनो ताइगोसो मोसादिनि सौ जे मोसाय दंनाय न ता मोसादिनि थाया ताइसो मोसादि खाम कट नावै मिटिं कटा नाय मोसालाय तांनि बनां ता मोसादिनि बाबो मोसानो मोसाथ बर मानदा खानाता आलादा अंको ग्रेटा टिप्राले अबे मोसाथ हागे हम दम तास्ता याकालायदि मन्त्रि मावो मोसादि मोसानांगौ ब्र ए हौके मोसालायदि ताइगो तां खोथाना दं बरना जों ताम सान तो तागो टोटाली जे दाबि जतनो माने सिगामाय रबाय सात समुद्र तेरनो दिबो कतय रबाय कापटे क्लियर ओमन नाय नागरा थबु नाय दं हमले ताइ तां बाव मन नागरा थ हम फान सुगामले नों लाम नो हिदा नु कम्प्रोमाइज होनबा हा आउन बैनो नु कम्प्रोमाइज हे नों तो अम खाना बागै सारा त्रिपुरानि दुनियानि बुरि बदल सिक्ला बदल उ तामसे समाजपति तामापति गुयानाबले गा समाजपति तंनाय किसम वानथुलिया दा गेटानि राज्य तंमनि ताउ नंगरो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी नि और राज्य चिनिलिया नु गेदिबा नायला भारतबर्ष बु राज्य तो जोंहाय आमर नुक नाबले बर इतिहास पढ़ी नाबले ताम पढ़ी बर थांनाबले निनो अन्ध्र थांना अन्ध्र विभागा तेलेंगाना बरु 2013 14 इखौ सिगां लादांखा 2019 जों जनजाति मोर्चा जेसेबांनि सिरिखक साथि आबंगिया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय टिप्रा कायसा मुबाइल दुइटा सीट बुखा बिजेपि कायसा मुबाइल दुइटा सीट टिप्रा थाबाय आईपीएफटी दुइटा सीट ब्ले अरबन टिप्रा थानि बरर मंत्री उनफाय बिजेपि नि एमडी सेबा आरो इएमआर मारनाय
जनजाति मोर्चा दिमानी अब मेन्डेटरी मास मारी ना तब और डेपुटी सीएम पोस्ट दं कई डेपुटी सीएम के बंदे कई त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी नि बरक मारी ना हाई देवान सुदे तंग का साइमिया और जदि बरक खरग नि हिंगा आरो खरग नि सरकार नि हिंगा कायसा न मास बाति खलायना कायसे ईएम फा माति खलायना इ एके कुनु उपाय करी त्रिपुरा मथानि जे खरग नै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि अब बेलायनो काहाम बरनो बेलाय हामबाय मारियो तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करी ताबु जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफ ति बाय त्रिपुरा मथा अब मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफ ति आगे इलेक्शन सेकांग एलायंस जाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरा मथा कक साबाय से रां दानाय बाहाय बै इलेक्टेड उंबायै ताबु एलायंस उंखा तिनि ताबु थानचा उंखा हिंकाय जोंजे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा जन त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागे हिंकाय एकटानो खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि अ आबर ताबु कायथाम पलिटिकल पार्टी न ताबु कायसा सातिनि तलाव कायसा साकनि तलाव हापेखा आबनि बागै खूब गाहाम ओमफ्राय ताबु बीजेपी जेहेतु डेभलपमेन्ट सामुं नाय दङ डेभलप खालायनानै अ डेभलपनि याप्रि सेथानि बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा खलाय जदि थानचा खलाय सालायगा हंकाय जोंनि जेता मांथाय दंमोन न ताइबो जों कुवार याकबाय कुवार लामाते खलाय यासाक माननो हाया आं मातुम आउन बागैनो तिनि दिन जे उंमानि आबो लाइबो मावो सुइजाकदानि ककथाय कक मुंहाय दं उंजाखा आंखाय बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया बीजेपी नि केंद्र बाय राज्य जे सामुंख्लायमानि जे बर खाफुरमानि अबनो बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बागे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य अब जतन खुमत्रां बाय सुबजाक हिंकाय कुरुंजाक आउन बागैनो दिल्ली सरकार केंद्र जे सालक तंनाय जे लीडरशिप र जे खलायमानि आबनो चेनि बीजेपी ओ 7टा मोर्चा तंग और 7टा मोर्चार आबनो खरकपात होइना हाय आगेओ गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी र सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल बीजेपी ताताल सावहि मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बागे हिंकाय बीजेपी त्रिपुरा मथा नबो हामजागो आईपीएफ तो न हामजागो बरं नबो विकास खालायनानै मुसुंगो बरं नबो उन्नयन खालामनो मुसुंगो थानचा खलायाखै सालायनानै मुसुंगो पयतो खलायाफानो ताबु प्रेक्टिकल तो थानचां तंखाबले आउन बागैनो ओ बीजेपी नि मन्त्र न बीजेपी सिमी परेया आरो आईपीएफ तिबो परेखा त्रिपुरा मथाबो परेखा हंकेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खलेका फाइका प्रयास खलेका फाइका जत सबका साथ तंने हंगाय बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा एक साथ तंखा खतितामबा कासा सातिनि तलाव वाति सिजाका हंकाय खरक नै खरकताम साति कायसाउ फानो तंगै बखरक सियाम खानकाय खतिताम तंबा आउन बागैनो काहामखा सबका साथ सबका विकास हिंकायबा अब बान्दिमा बुकलाया अब थकंमा बुकलाया ताबुक हिंकाय नुं बुसुजरै याप्रि सेमाननाय नन बुइसब सकमया नन नाहारिया फन नं ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन सीपीएम न कांग्रेस फाइदि ही नाहायाब्ला सीपीएम से कांग्रेस बैठाङै मानजोयो सीपीएम र आगे सुमकुन मते इ त्रिपुरा जने कमाया ही तमनि कमाई थांकाब्ला ठीक अमतै हाइन के नव केबो सकमया जे जागाव नं मथा खाइनार मया हंगाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बागैनो आं सादान मुसुंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे त्रिपुरा मथानबो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा मथाबो बीजेपी न सकमया
त्रिपुरा मथानि पार्टी त्रिपुरा मथा खलायो आईपीएफटी पार्टी खलायो बीजेपी पार्टी बीजेपी खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत गिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दङ जेमन तमिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आमती कर्नाटक हाहाय ओ जगावो कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हामै मैया बीजेपी बो हामै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दङ आवन बागैनो ताबु बीजेपी नि बुथ बीजेपी माननाय सीपीएम नि बुथ सीपीएम माननाय कांग्रेस नि बुथ कांग्रेस माननाय त्रिपुरा मथा नि बुथ त्रिपुरा मथा माननाय किन्तु ताबु थानसा खलाय का हंकाय अरय परय उंगिया बरक नि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरक नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरच उंगिया कायसनो साया हिनै सुं साका हंकाय आरो टाइम खरच उंगो एनर्जी खरच उंगो मानी खरच उंगो गई सिनी बिसिंगो मिसअंडरस्टैंडिंग फायो आवन बागैनो सुं सावो जे तिनी बीजेपी तंफाना खना त्रिपुरा मथा थांमानो तिनी त्रिपुरा मथा तंफाना खना बीजेपी उंमानो किदिनी आईपीएफटी तंफाना बीजेपी उंमानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरक नि आइडियोलॉजी वानसुकमानी तुरुक निनी वानसुकमानी जे जगह नु तंगिया हंका ओ जगह नि ओ निनी वानसुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंगिया खाली तंग हांकाय नब्बर बेफान आरो कुपियो मुंगो आवन बागैनो जे बरक जे खा कामानि उनिया हांकाय आबो जन लामाति थांग त्रिपुरा लैंड तो तंगो 587 विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो 2021 तिसिमी बरक रूपरेखा रिमालिया आबनि नक्शा रिमालिया आबनि मैप खलाइमालिया हाइफानो आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडीसी नि फादारो जेसिनि बरो रकनि पारा तंमानि नन एडीसी हो 100-150 टा मधु चिकन पारा दङ ओ पारानो एडीसी बिसिम खबै देबा ग्रेटर बर खैदा नायखा गे जे जागार आगे एडीसी तमाने नन एडीसी थांका जेमन विश्रामगंज हाई जागा एडीसी तमाने जेनि आम्बासा हाई जागा एडीसी तमाने बा अंतै चंपकनगर हाई जागार एडीसी तमाने ओ आगे एडीसी तमाने नन आबुदे दानानि बनायखा बरनि कुनु डेफिनेशन आं त्रिपुरा मथानि उङै आं डेफिनेशन क्लियर आं के नमो सामानि खनाया के आं खैतो बार न सावो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिं तंगमानि अखंड भारत हिं जेता तंगमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जाक पाकिस्तान नि हिंदुर भारतवर्ष नि हिंदुस्तान चिनि अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जाक आवन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश को राजानी जागा तंगो राजानी प्रजारक तंगो निनी ओ जागानी त्रिपुरा सारक बदे अरनि त्रिपुरा बाय नांलाय जाक आवन बागैबा त्रिपुरा लैंड हिनै सानमानि आईपीएफटी आबोनो बन्दी क्रस खलायै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा हिलां खादे आबो बरनो रूपरेखा रिनाय आबो बरनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत हिमानि हाहायनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हाहाय आं नुगजागोता आगे चीनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 अक्टूबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानी आबू बताऊ फुलफिल सुगिया टीएनबी 1988 राजीव रांखल चुक्ति खेमानी आबू फुलफिल सुगिया एटीटीएफ ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ललित देवर्मा एग्रीमेंट खेमानी आबू फुलफिल सुगिया एनएलएफटी रिटर्निस एनएनबी प्रोजेक्ट हिमानी नयन बासिर ग्रुप नि आबू फुलफिल सुगिया ताबु सबीर कुमार एसडी एनएलएफटी नि कैसा ब्रांच बो फाइमानी बिनी बो प्रोजेक्ट रो चलित आबु बुसुदेति फुलफिल उनो साइमिया ठीक अमति हेकलेन ताबु राइटिंग रिखा एग्रीमेंट खलाका इंडिया गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मथाताई स्टेट गवर्नमेंट आबो बुसुदेति फुलफिल उंनाय आबो बरकनि जे साननाय रक जे रिनाय रक साननाय रक बुसुदेति आदाय खलायमाननाय रिनाय दा बुसुदेति याक फलक रिनाय आबोनि उपर डिपेंड खलायनाय हाइफानो कायसा कक तंगो हाकिम लरे बो हुकुम लरिया गे आबो सुइजाक तंगमानिबा ओ सुइजाक माननेनि बागै आबुबा जे त्रिपुरा मथा खलायनाय पार्टी रक शुधु बुबाग्रानि दायि देबा आबो जत त्रिपुरा सारमनि दायि जे बुबाग्रा त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साननाय त्रिपुरा मथानि बिसिंतै जे डिमांड खलाय जदि सुजुग बांखा हांकाय आबुबा सीपीएम गणमुक्ति परिषद नि लामुनाय
IPF ti bo na lab nai BJP Janajati Morcha ni bo lab nai abo to bo personal sanmai able jodi maiya hangkai je borok bibinni political party o tongnai tai bini political party o tongnai rok be of matha o tongnai rok abo taisa sanai yapri kra khlai sanani jora to kamai thang able साल तो पाइथक सुख थंका हाई अबले तब 6 मास खातर जाग रिमानी हिंकाई तो अब कमिटी खाई रिजक नहीं इलेक्शन प्रोसेस पाइनन तो 5-6 मास पाइ थानाय इ जरागो ताई हुरुम दुरुम खलायावय कसां खलाय बीजेपी सरकार फाइकाकाय जे बरक इलेक्शन उंना नाइ तंगो जे पार्टी सरकार फाइका हंकाय बरक नरि नै मिले रिया हंकाय बरक थानि मा साननाय जदिनो बीजेपी सरकार राज्य सरकार बाई त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार मिलिवय त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सा रत्न राजा बा राजानि प्रजा रत्न जदि अब फुलफिल खलाया हंकाय बरफ सुनो खुइका हा कतर तनेर सुनो खुइका हिनाय सुं सिका हंगबा तैसा क्राक खलाय आरो फानथाय जिनि ताबुनि शिक्षित चराय रक सिकला रक बुरि सिकला रक याक कबाक तंगलागले অগুকসা তঙ্গই যেটা ওয়ানসুক লাইমানি যেটা আসুক লাইমানি আবনি বিশিষ্ট চারটা বা চারটানি কবাং কাইবুরিনি কবাং ডিমান্ড সুইদি খাবলে তাম অঙ্কে পলিটিক্যাল পাওয়ার ইকোনমিক বা ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ নি পাওয়ার আব তো সাইদি খাবলে হাইফান আরো ডেফিনেশন দিনানি জায়গা করিনা সালাইখানা के पॉलिटिकल पावर नि बिसिति हिंगे बुइ छलायो ताम त्रिपुरा सरकार बा पॉलिटिक्स खाइनानि पावर आगेले करि दिबा 1949 15 अक्टोबर जेफ्रुओ सुं इंडिया बाय मार्च खायो आफुरबो पॉलिटिक्स खाइतंगो तावबो खाइतंगो उलबो खाइनेबले पॉलिटिकल पावर बा सुं मानजांनो बाक्सा साव किन्तु आबुनि बिसिं ताइसा तमान हिंगा एडिसिनो दाक्ति 50 टा सीट खाइयै 44 टा के इलेक्टेड हिंगाइनि उनको हिंगाय 6टा हिंगाय नॉमिनेटेड खलायनानै बागाय दाक्ति देबा खलायरिनो बा 2026 डेलिमिटेशन हिंगाय त्रिपुरासा एसटी रकनि बागाय सीट गोबां देरिनो बा लोकसभानि सीट जदि बां हिंगाय आरो बदे लोकसभानि एमपी रक दे एसटी नो गोबां रिजार्वनो केबा हिंगाबा 3टा एसटी सीट जदि हिंगाय एमपी वो 2टा हिंगाय नॉन एसटी काइसाके एसटी हिंगाय राज्यसभानि सब समय हिंगाय एसटी नर बदे रहर जागनो हिंगाय पॉलिटिकल पावर हिंगाय ताबु जदि सरकारु हिंगाय सीपीएम नि आमल हिंगाय आ मंत्री बलम मंत्री हैं नेनि पीटीजी मंत्री अमति खलेरिवो बीजेपी फाय और रेवेन्यू मिनिस्टर दिवो डेप्यूटी सीएम दिवो फाइनेंस दिवो नेनि आरडी दिवो पंचायत दिवो ट्राइबल वेलफेयर दिवो नेनि फरेस्ट मिनिस्ट्री दिवो नेनि उनको स्टैटिस्टिक्स रक दिवो अमति खलै बीजेपी 2018 नि से मिली तमो ताबुक तैसा फाय आईपीएफटी त्रिपुरा मथा तै बीजेपी अ काइथाम बदल नि त्रिपुरासा मंत्री रगनो तै बदे पावर खलै रिनो तै बदे क्षमता रिनो 64टा डिपार्टमेंट नि बिसिङो तै बदे पावरफुल रिनो होम मिनिस्टर त्रिपुरा सांगियाखु आरो देरिनो जेमन मुख्यमंत्री के होम मिनिस्टर मास बानो स्वराष्ट्र मंत्री दशरथ देव आगे त्रिपुरा सातो त्रिफानो जेफ्रुबो मुख्यमंत्री उनका होम मिनिस्टर भी याकुरी समर चौधरी ने थान तंगो तागबा होम मिनिस्टर अब देरिनो गचिनी बरकबा आसुदरति प्रशासन चालकनानि बरक उपयुक्त कुरि खादे गचिनी बिसिङो स्ट्रंग लीडरशिप ताइबो मा फाइनाय ताबुनि शिक्षित रक सराय रक ताइबो कुरुम ताइबो शिक्षित आगेनि बरक से लेखा पढ़ा करितुति मंत्री मा खलायो ताबो तो डॉक्टर इंजीनियर उकिल बीए पास एमए पास इंजीनियर से हुंगाबो बंनि बिसिं ताइबो डायनामिक लीडरशिप जों प्रोडक्ट खलाय दंगो बुरि रंनि बिसिं लीडर कुरि आगे ताबो ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतिने नायता अबनो डेभलप आरो कुरि चिनि खति इंनानि कुरि गे बुइ हिनो जों खसै थांसेनाय कमाई थांसेनाय जोना हांगार स्ट्राइक खलायरि माने दुइजन मन्त्री नि बागै जाय ताबुगले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलायमानि आसुत जाय नङिया खलाय कलम तुइ अंखरै थुया जाय खलाय खलायमानि मन्त्री लेन्डे नाइसि हि माने हाइया आबो भुल बुजिवि लाकुरि मन्त्री बो नांगो फाइनान्शियल पावर बो नांगो इ संसार जे नांगमानि आबो नांगो आबो बागैनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दं हि हिंगना
कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खालामन ताबो जे सुजुग सुबिदा मायासाक इ हाव तंतुति कमायासाक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गाबो बुइजदि हिनो हंगाय आबो मंत्री लेनदेन नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुइसितम आं तो ताम साजेनाय एडिसिओ रां रहोया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने तिप्रमथ बार-बार सामानि ताबो के एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी तिप्रमथ सरकार एडिसी रां रहोया हिसे मा सानाय बिलाय कारण ताले तिप्रमथ नि एमएलए वो मंत्री आईपीएफ नि एमएलए वो मंत्री बीजेपी नि एमएलए वो मंत्री हंकाय এই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরামাথানি মন্ত্রীর রাজ্য সরকার এডিসিনি প্রশাসন রাং রহইয়া হিনিসে ত্রিপুরামাথানি এমডিসি রব ত্রিপুরামাথানি মন্ত্রী মা কুলসি দেবলা আবনি বাগৈ ন তাবু ত্রিপুরামাথানি বড় হংকাই অর ফাইয় ক্যাবিনেট মিনিস্টার উংখা খরক নই হংকাই আগে বো খাতি তনিজাক কাইথাম তাই কাইসাকাই বাকিসি তংক सावनी को पालो नाम तो साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दी पे भी का साप ब्लैंक सिकरी उनका आरो जदी औरो बन त्रिपुरामाथानी बरोरो मंत्री उन भाई उनका बीजेपी ने एमडी से ने आरो ईएमआई मारी ना जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारी ना तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट उनका डेप्यूटी सीएम के बंदे ने के त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी ने बरोनो मारी ना हाई दे वान सुदे तोने का साइमिया और जदि बरो खरग नि हिंगा आरो खरग नि सरनानि हिंगा कायसा ना मास बाति खलायना कायसे ईएम फा माति खलायना इ एखे कुनु उपाय करी कि दारका आगे ने पुस फिलअप थांबिका सबका विकास बोले नों अरो हंगाय सबका विकास ने मंत्री नाय पाइखा आरो हंगाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगला बोले का आउन बागे न बुझिनाय कुरुम रक जत सिनाय रक नुकजाग रक आबनो बैलेंस खालायनो आगो लाखना आबो जरानो कक सानाय सुंगजेसु पण सादिउंगि आबो केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरानि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरामाथानि बरो बैलेंसिंग खालायनो आबो ठीक उंथथखै मा सुंग जनजाति मोर्चा जेसु पनि चिरिखक सादि आबो उंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली इनकाय पश्चिम त्रिपुरा उंगे चिनि एक्स सीएम ऑलरेडी डिक्लेयर उनका पश्चिम त्रिपुरा हंगाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम न बीजेपी नि पद्धति ने बुदिनाय अब हाय नबलाय के पूर्व त्रिपुरा हंगाय जे कैंडिडेट उनाय बनो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हंगाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी जे बानफिनो नाकि त्रिपुरामाथा दे माननो जदि त्रिपुरामाथा मान खाके साबो कैंडिडेट उंनो हंगाय बाजार हंगे तांगिलामा दुई तिनाली नि बरकनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राज परिवारनि बरकनि बुमुं खरगुरिनि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा तैकायसा राजकुमारी प्रीति देवर्मा सिंह रासिव कायजा थांका पंग राज परिवार बायना आरे तुबी बुसारे ना रो हि खनाओ गेसिनी एक्स डेप्यूटी सीएम कर्ता बबो राज परिवार दिनो बनो बुसारे ना हि खनाओ सुंगजेसु पण आबो चिरिखक सारि बबो इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरामाथा ओ जागाव जदि बुबाग्रा बुसाखांगे काहाम बुबाग्रा बुसाखांगे अंति काहाम आनी मते आनी फीलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थैथांजाका करिखाब पीए सांगमानि उलो ताइ नेशनल फिगर लीडर 8टा राज्य तमने उत्तर पूर्वांचल केबो करि ताबुक उन्नन उपयुक्त फिटेड हिंगाय बुबागरा ताबुक जरते हिंगाय बुबागरा गाय चेनि मेघालयनि चीफ मिनिस्टर सांगमा गाय अरुणाचल प्रदेश नि कायसा कुसु तंग आमतिरनि बिसिङ जत्तनि हिले राजा नि चंगजा गय सिजाक बानि हिंगाय बुबाग्रानो तै नि आसाम नि नागालैंड नि मणिपुर नि मिजोराम नि हिंगाय राजा शब्द थेपादानि जागा करि बखाय राजा केताबु
जोंनि CM जोंनि स्वराष्ट्र मंत्री संसे महाराज प्रद्युत जी हिंतों का ताई बुझो ही हिब्बे के ई सुजुगो आं बसाया हिने हेंका बो जोंनि बर'नि तालिका हाबिया हाइलां सांमा हाइदो जानो दो अब तो बर'नि बेपार राजा महाराजा कत कत नेतारनि बेपार सुंति सुगियाति बर'क रक सुंताम सानान तंबा आवन बागैनो हिनो संनायसा बर'नो संखा बर'नो तुइदुलदा नांगो आंखाय हिनो जे राज परिवारनि बर'कनो भारतीय जनता पार्टी बरं दिउ अ बर'नो यासा गय बिनि प्रजारकनो सेवा खायनो सुजुग अबनो जों मानखा कैसाव थानाय इलेक्शन जोंनि राजकुमारी बुधबसाखा फेलुंखा उलनु नुकजागले बेयाव थांगा ताबले जोङो प्रितिनि खायसे सिनियाखौ बर'नि फायगा हांगाय तामुंनो नु रासिबो के रासिबो जाते बर'रबा हिने लेबुइना आउन बागैना बुबागरा हांगाय सुंबाय आसुको सावो बसावो थुवो ह जतबाय तंग साया नुयाय तंग हांगाय बुबागरानो बुइसिनिवो तायो प्रगानो सिनिवो ओ प्रीति हिमारका ततंग तो यता से बुं काई फाइबला बुइ सामानता हांगाय बुबागरा हांखाकाय खतिया काहाम नचिनि मन हाय मातंता अब तो आं बुइनो माजरा बेन नमुसिया आं सुखबाय सुख से माजरा बेन मन नगो विशेष के आं नुखा आयां मनु मन पुइरु तो आरो मासलिनि सिमी आयां कांचनपुर थामनजे नामावो बालु खारो कारेन सुंगमाने ओ कारेन ताबनो रावय उ कुनिया सिन बररो फालु कारेन ताबनो रावय हेक सुब्लेट बाय आबनो फाले दहरो सुलार रेके सुलार फाले जाऊ अब फाल दिही रियाबले ना हिंगाय सिनि बरक रो हिंगाय कारेन ऑफिस थांगाय ताम सिनि कारेन फाया हिंगाय सानाय बरक खस गे जे कुनु मंत्री तंगले MLA कुरुई जागा करी तबु सिनि कृष्णपुर इलाकावो कुरु जागा फेरांग साथी कुरी हिंगाय आरनी ट्राइबल वेलफेयर मंत्री न रमजान येदेबान बौर वाक्सा मासा माननान बागै हिंगाय बा आरनी लोन माननान बागै ST कॉर्पोरेशन हिंगाय आयां तगला मांगनि फालाय मंत्री न फाइमान ब्ला ओ बरक सुंदी मंत्री न सुंदी नन सुं गुडी दहका सिंगारो कारेन सुंनि न के सुंदिया सिनियारो कारेन सुंनि न नंगा कारेन बानना बागै सुंताम खाय नां सादि जते MLA MDC तंगफने सायाब्ला इनके ताबु शहर इलाकाओ हंगाय कारेन बुदुक रावय कुनिया खायमान दुगियान आं आनि बरनो साया हिमानिया किन्तु आमथिबो तंगो गेसिनि बरक राव हंगाय थांगा हंगाय आं BJP नुगो BJP नि नेतारक थांगा हंगाय प्राय न सावसिनि बरक आनो मंडल प्रेसिडेंट दिदी आनो जनरल सेक्रेटारी दिदी आनो अमुक पद दिदी आनो वाक्सा दिदी चिकन बानियानि लोन दिदी वानजिनि एरिया थांगाय ताम साजा हंगाय सुने ATM दिदी सुने बैंक दिदी सिनि यांगा बास चालु खायना दिदी सिनि लामानो ब्लैक टॉपिंग खायदि सिनि यांगो अब कारेन नि सुं कोनाय खुटी कायना दरकान के सुनि जन कायना सुनो तार दिदी अमति हिनि साव सानमानि से फेलाय गाय इ हानि बसा सुं नै बुइनिमां दसारि साया आं नुगो CPM वानजुइ बाय CPM कांग्रेस वानजुइ वालाय लाया आउन बागैनो सुंबाय सुंखाय वालाय लायै थैलाय आउन बागैनो आं साना मुसंगो सिनि बजागा गलत आबनो रेक्टिफिकेशन खायना नांगो जों अनेक सालायो तिप्रा माथा साया यांसाव आबो सालायो गाबो बुनि दफानि बिसिंके सालाया अब सुं रेक्टिफाई खायना नांगो तब आथार मोरा बरबरा लामत्राय साकान तांगो तुइमा तुइसा फाइ पायो ओ आरखाय तुइमा नंया जे जागानि तुइ फायो जे जागा फाइ तुइ बुथाक फायो आरखा ओभारफ्लो उंगो जे लेमोरा नु तुइनो तलांगय मुंगे कामी खानोयो ओ आबनि टेंडर मानने के साबो सिंटेक्स बाय सिनि बररक माया लेनदेन हामिया ओ आबनि सुं थिखले जानांनाय बेरमा थकजागा बेरमा खायना रुंगिया हाइब्ले आबनि सिनि बजागा गेपिं तंग सुंनो सुंना नांगो आवन बागरा ताबो तालिका काहाम
kaisa mobile duita sim ungkha BJP ke kaisa mobile duita sim Tripura ma thabai IPFT duita sim le kaisa ke postpaid kaisa ke prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ungko ono tabrakon botongo radio tongo mobile botongo amti ke tai kuni satru kuri bole CPM e Congress hengkai tai aba dibor phan tos bui phana nai rutung bang lakha amti heino bole kaham amon umthong sung nayo je tabu Tripura mathani mantri rok daftar ma hangkai kaham klai salok nai borok oro salaya kai rang rohonai ADC rang kabang man nai mai hangkai age borok jeta kul bani BJP rok BJP IPFT sarkar rang rohya ADC rang rohya himani tabu aroni MDC EM mane hinjang nai IPFT Tripura matha BJP ni mantri rok rang hoya nai haimle amon bagai nang sanan musogo jora kaham sapai tongo chini naisingdi khalabdi kamayasam একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলে নংখা কমাজাং ক্রি টিপালান গেনটা টিপালান সানাই তঙ্গো ফার্স্ট রাইট নি বিসিংতে যে জায়গা মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিংতে যে জায়গা নংমানখা ও জায়গা আবো বেলে আবো দুমাসনা চুনানি কাগজ সিং সিনাই তা নেতা রকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং কুশনে ডিল লাইয়ে বরকসে মতম লাইফেনো পাবলিক কিন্তু Tripura মতন পাবলিক সাধারণ পাবলিক কিন্তু এনটি বিজেপি দুইজন মন্ত্রী থেকে দুইজন পুরো নাঙ্গানি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে 1.5 মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী ওরা সাবাই সাবাই থাঙ্গাকে সাবাই সাবাই ক্যাম্প প্ল্যানিং খা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান নাই কিন্তু যাইফোনে খাইতেন সং পাবলিক বরকে থেকে আমি বাথংকা সিঙ্গে বললাংখা আবো সংস্থান বড় অন্তত পক্ষে Tripura মথনে নেতারা বলে Tripura সব থাঙ্গা যে মানসা সময় দামখন 25 বছরের সঙ্গে থাকা আবো ফাইদাকে শুনে হনাই দায়িত্ব শুনে না জনজাতি মতন যে দাবি আবো তো শুনে তো নং রাজ্য সরকার শাসনকে ডিসিশন নেবে বিজেপি এই জায়গা হাতমায় বিজেপি নিচে মানে রাইট তঙ্গো হাতন তবে বিজেপি হাতন আরো হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ওখানে জনগণ বেশি লাভ নলা এমএলএ হয়তো তাবো লাভ না অন্তত পক্ষে Tripura মথনে নেতারা বলে Tripura সব থাঙ্গা এফেক্ট তো তাইতা মংনাই এফেক্ট Tripura মথা তো শুরু থেকে 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন থেকে বিজেপি বেকার লাইজাক বিজেপি নি বড় অনেকটা বিটিম হিসাবে বড় কাজ খেয়ে ফেজাক বড় বিজেপি যদি বাকি সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ খেয়ে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নাবই বিজেপি বড় ক্ষমতা তো নাবই যা নাংমানে বড় সামংতাংখা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামংতাংলাইখা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাংলাইখা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোমার দরকার আবো তো 10% ভূমিকা করে কাজে সে দিক থেকে Tripura মথা বিজেপিতে আগে থেকে করংলা যাক আজাগা যদিও নেতা রকছে করংজাক কোনো পাবলিক কিন্তু করংজাক গিয়া Tripura মথানি নেতা রকছে বিজেপি বে করংজাক কোনো দিল্লি বাই অমিত শাহ জেপি নাড্ডা বে করংজাক কোনো নরেন্দ্র মোদী করংজাক কোনো পাবলিক কিন্তু Tripura মথানি বিসঙ্গে বিরাট সংখ্যক এন্টি বিজেপি কারণ এন্টি বিজেপি মানে মূল কারণ নংখা বিজেপি তো আসলে Tripura বিরুদ্ধে যেমন রাজ্যের বিরুদ্ধে উপরক নিয়ে অ্যাক্টিভিটিস এবং যে ভূমিকা এবং যে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আসলে রাজ্য নিয়ে শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঙ্গিসামার বিরুদ্ধে চাকরি খাইনের বিরুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই মানে বড় রকমের বিরুদ্ধে সাধারণ বড়কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খাইয়েই এই সরকার সামূহিক টাঙ্গে বাহাই আবো
একদিক থেকে দুই দিক থেকে যদি বিচার খেয়ে যেমন जों जुदि डेभेलपमेन्टनि दिखे বিচার খেয়ে তামো डेभेलपमेन्ट खा बीजेपी नि किसु नेता तेप्रामथन किसु नेतानि हयतो डेभेलपमेन्ट खा बरनि बैंक बैलेंस खा बरनि केने नक